Abu Catalia, Guy Abang Guy Kasha no take a shaklayo Amatia. Okay, Orokai Manda on Gankai, Sikanga, meeting Clay decision Nahalaka, Joto Zagano, Karan Manja Yango, I said Gari Gura problem Payo, Gari Gura Bankai, Joto Borok Parani Borok, Tangmaya and the Kameango. Gamba Biles White, Judy Klaikankai, Gausaba Biti Klaikankai, Jotono Manjagimano, Jotono Tongtogimano. Ini himani bagino ama haike khala laika mandayo gangkai abo village wise khala lai tonglota duita village kaisa tinta village kaisa ba ekta village kaisa dui tinta wato kaisa abo je borok decision na halai ama haike khala tonglayo ama haise yung to Tisakha je ini salsaya tai buskang ni salabo khaijak nai ama haike kering thayo tabo tongthokni bisingte gobangma beramung birman hai haniwa buskango Boba ke kahok nai, kamu message tong nai. Abo to tongthok ni bisingi birman phayo hini nai tongthok yang nani bokogya. Tongthok nani no nang nai haisi. Je o tongthok ni bisingte je birman ma ringi tubuya. Abo se singses tama khainai. Birman jahate ta phaitun. Abo se ses tama khainai. Phara jeman phara যেহেতু ভাড়া কাটিথন আবসে মানাই নাই টংথক जों টংথকইনা থানানি নাংনাই আর চিনি মানথাই সকাই আবো মানানি নাংনাই আর চিনি থানচা বুবাগ্রানে থানচানি মারে অ থানচা কুপুরু একাই টংনানি নাংনাই অ থানচা কুরুগি একাই টংনা নাংনাই বুবাগ্রানি হামজাক মানে বিসিংতै তাই বুবাগ্রানি খরাংনি বিসিংতै যতন খরাং ইয়াসাংনানি নাংনাই তাই বুবাগ্রান ফাননিনানি নাংনাই আবসে কক টংনানি নাংনাই হামবাই Ini to soita sata jaga kalai nai pulanor wo sini purbo jiranya khola tabor pochim jiranya khola abo duita manjagai tongo erpore yang kulimura bokhak tongo tarpore जों theplok phango thanai theplok phangni pore satpara ni pore tongo Lokhipur ni pore tongo South Archinagar ama haikai ar srapcha khai ma kosine egloge engma ba sekang mia to khalai thangka uskang bo khalai ka omhai khalai thangjak tabo khalai tongkho khana bo khalai nai shoni bo khalai nai omhai kai det narak jak tongo aw o bijoying kha bu bagrani joy o joying kha jonogoni joy bu bagra ana sujog rikha jonogoni samung tangnani bagai jonogoni seba khainani bagai ango chesta khalai nai tai bu bagrani যে দাগিমুং বুবাগ্রান আদেশ নির্দেশ পালন খালাইনাই তাই যেভাবে সরকারি ফ্যাসিলিটি ফাইমানি অ সরকারি ফ্যাসিলিটি সরকারি মানথাই সকথাই জনগণ পুষগিরিনানি আং চেষ্টা খালাইনাই জনগণনি কাহামনি সামুং খালাইনাম বাগি চেষ্টা খালাইনাই যে জনগণ আমাহাইকে ভোট দিউইনাই তিনি টংথকলাই বিজয় মিছিল খালাইমানি অ বিজয়িংখা যুদ্ধ যেমন যুদ্ধ জয় খালাইনাই জানজানি জান দাতি সাউই বিজয় মিছিল খালাইমা হাই অবব আমাহাইন তিনি জয় ইংলাই নাই অমাহাইকাই রং থংলাইয়াকই তিনি অমাহাইকে বিজয় মিছিল খালাयो আও টংথক লাইথুন মোসালাইথুন অবনা আংনাयो টংথক লাইনাই মোসালাইনাই অমাহাইকে ওয়ালাই সুগলাই করিখাই যাহাতে বরক অমাহাইকে টংথক লাইথুংনি নাই বংথানি বক বংনারগো ওয়ালাই সুগলাই টংনানি কক নকরি কারণ বুবাগ্রা চিনি বাগৈ অমানো মেসেজ তো রিও তা ওয়ালাই দি তা বুলাই দি কাহাম করং টংলাই দি হিनै নাই বুবাগ্রা ওয়ালাইনানি ফ্রংগিয়া বুলাইনানি ফ্রংগিয়া বুবাগ্রা হামজাকনানি ফ্রংগো তাই চুবানানি ফ্রংগো বুবাগ্রা আপনি বাগৈ চিনি যারা ওয়ারিয়ার্স বুবাগ্রানি ওয়ারিয়ার্স তংনাই রক বুবাগ্রানি সেংক্রাক জকসং নরক কাহাম করংখাই টংথকলাই দি বিজয় মিছিল পালাই দি তামহনালে বুবাগ্রান থানচানি মারিনি বিসিংতৈ जों आसो 70-75 বছর রমুইনাই जों অমহাইকে দাবি দাওয়া সাनै फालेनानि ता बुबाग्रानि बिसिंतै
जों किसी साले जों अब फियक जागनानै थां दंगो ताई कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब संविधानिक अधिकार जों मानानै थाङै दंगो बबागारानि बिसिंतै आबनि बागै नरक तेबो तंथगै मोसालाय दे रोजाबलाय दे बाजि फुटिरि दे निनां नंथानि कबो मुंनारुबो तंथगनो बुसकांगो बिजय मिसिलनो फैयो लाइ खजाक सालनै सालथाम सिगांगो बिजय मिसिलनि बुमुंगै गोबांमा याकुं चखा याक चखा गोबांमा सागो दुमानका अबहाय पार्टी मुं रकनि दंमानि आ तंना जरावो ताबो ब्लुकरकनि फाइसिंतै तंथनि बिसिंतै गोबांमा माहाय दिमानबो रिंगितु मान नुजाका आबो न बाहायके नरक नि बिसिङाव बो बाहायके कन्ट्रोल खानानि वान सुमुं दं आव बेलाखै खाखामो बेलाखै दुख बनांगो ताम गांगाय बे अरनो खुमुलुंनि गतनानो कक सासिनो नङाबो रोक्साव साखना खुमुलुंनि गतनानि अम मर्मान्टिकाबो गतना बेलाय बेदाना बेलाय दुखजनक गतना तामनि हिमालय तंथकनानि बिजय मिसिल हिनि फाइमानि जागावो अब गारि खप्रजाक गैनाय जे यासि रक चजाक नुगमानि हस्पिटाल लाइसमरक अब बेलायखेनो खाखामो हायपनो अब भारा नमा हिनचिनाय भारा कातिमा लाइलिया अमहाय अब तो जों तो जारा हस्पिटाल तंनाय अब तो मा नायनाय न आर जारा यासि चनाय कारण तांगै चानाय चिनि बरक तो जतनो तांगै चानाय रकब्ला ओंखाय अ यासि चमा रकनो बेलाय खाखामानि बिसिंतै जों बाहायके अबनो बिनि एकटा लाइफ दंगै थांगो बिनि अ यासि जे यासि बाय माइ खचाय चामानि अ यासि जे गरिखा हंगांखाय तो अब तो जों वानचुकनानि दरकार बनो ताम वानचुकमान ताम खलायमान एडिसि प्रशासननि तरफ থেকে बा सेंट्रल निनि राज्य सरकारनि तरफ থেকে बाहाय जों वानचुकमान अब तो वानचुकनानि दरकार न खलाय तंखा वानचुकनानि कक एवं वानचुक थुन एवं वानचुकनाय अ कक्सि सानानि मुसुंगो ताम हिमालय अब हायके उंथन अब केबो नाया किन्तु गति थांका ताम खायनाबा इनके किन्तु अमहायनो तिनि अरबो मेसेज रिनाय अमहाय जाहाते इंयातै तिनि तो गारि गुरा करे अब तो जस्ट विलेज कमिटी वाइज खायमाबा अब हंका बरक यांबो खाकबाय आयंबो खाक खालायमानि बागै गारि गुरानि माने गारि गुरा बाय बरक मिसिल खालायमानि बिजय मिसिल खालायमानि किन्तु अर हंका yang mandai elakaw hangkai obono sasinai mandai elakaw hangkai bijay misil khalayo বা কাছে জায়গা খানো বিজয় মিছিল খেলায় তারপরে বিজয় উৎসব খেলায় বিজয় মিছিল গাঙ্গাকে গ্যাদারিং খেলাই নাই পাল খাই যত কনস্টিটিউশন তৈ নাই বিজয় মিছিল খেলায় ওঙ্কাই গাড়ি ঘোড়া বাই ওঙ্কাই অচিন অবং গাঙ্গাতে কিসা জুদা ভিলেজ কমিটি ওয়াইজ খাই নাই একটা ভিলেজ বা দুইটা ভিলেজ খাই নাই গাড়ি ঘোড়া বাইয়া অবকাই হিমলাই রেলি খেলাই তংথকলাই মোসালাই মিছিল খেলাই তিনি তো ইয়া সিজনানি एक्सीडेंट नानी कक नकरै अमहाय हायपनो गाड़ी गुड़ा नि लामाव एक्सीडेंट ngo गाड़ी बासिमे एक्सीडेंट ngo आबो आको गया फिया बारो जेसे नंगलाई चालाई बा जे कुनु बाबे फानो कक तरको बितरको ngलाई फानो एक्सीडेंट नंगमानो आबो हायतां थुन जाहाते आं अबनो बं थानि बक बं मुंनारनाय जाहाते बुबाग्रा हामजांमा फोरोंगो वालायना फोरोंगिया वालाय सुगलाय जाहाते तांथुन अबनो आं बं थानि मेसेज दो हामबाय तामनि बागै बिजय सब खाइथिबो तामनि बागै गोरों आयो माके ग्रुप खाइजाका आबोके रिपोर्ट आइको फारा काटिनानि बागै दे नाकेबा आबुनो तामनि सासेने बेबाक न जानि जा मुचुंमानि खाइमानि दे अब विजय मिছিল तो ता कतालिया जों जखन जितिवा आबो विजय आबो राज आमलनि हयतनो जों साइमानो जखन युद्ध जयिं खांका आपना जान्दा तिसावैनाय विजय उत्सव खलायलायो ओंका ताबो बो गणतंत्र डेमोक्रेसि बो अमहायनो बुट बो चलायखे बुट पाइलेखे रंग आबिल सिलायै नाय पालि सिलायै नाय अब बो विजय मिছিল खलायलायो अब कतालिया ओंकाय अब हंकाय काशरे नुगुइते काशा खलायो आमतैया एके अरखाय मानदाय हंकाय सिकांनो मीटिंग खलाय डिसिजन ना हालाख्या जत जागानो कारण मानजागिया अंगो आसे गाड़ी गुड़ा नि प्रॉब्लम फायो गाड़ी गुड़ा बाइंकांकाय जत बरक पारानि बरक रक थांमाया एन्जॉय खाइमे अंगो गाबे विलेज वाइज जुदि खलायकांकाय गावसाबो बिटि खलायकांकाय जतनो मानजागै मानो जतनो तंथगै मानो हिनि हिमानि बागैनो अमाहायके खलायलायके मानदायो हंकांकाय आबो विलेज वाइज खलायलाय दंलता
2টা village kaisa 3টা village kaisa ba ekta village kaisa 2-3টা ward kaisa abo je borok decision na halai omo haike khlai tonglayo omo haise जों गथाखै सागा जे बिनि सालजाया ताइबो बुसकांनि सालाबो खायजाकनाय अमाके गोरों गोरों थायो दाबो तंथकनि बिसिंथे गोबां मा बेरामं बिरमान थाइ हानिवा बुसकांगो बबाहायके काहकनाय कामो मेसेज तंनाय abo to tongthokni bisingi birman phayo hini nai tongthok ya ngani bokogya tongthok nani no nangnai haise je o tongthokni bisingte je birman ma ringi tubuya abo se singses ta ma khainai birman jahate ta phaitun abo se ses ta ma khainai phara jemon phara jehetu bhara katithun abo se manai nai tongthok jung tongthogoino thanani nangnai ar chini manthai sok time abo manani nangnai ar chini thancha bubagrane thancha ni mare o thancha kupuru yakai tongane nangnai o thancha kurug yakai tonga nangnai bubagrane hamjak man bisingte tai bubagrane khorang ni bisingte jotono khorang yasangnane nangnai tai bubagrane phan ninane nangnai abo se kok tongane nangnai hambai constitutional solution obor sabo aro separate bu tongmano get problem tongmano land power tongmano mane abo to just dialogue tori tonghaisi dialogue conclusion yako dialogue paile pore sina samanai busi dorte jeng jeni constitutional right makha কিন্তু ang asa khayo ang thaga 100% yefano ang oban kok saw 99% ongnai 99% ongnai ang oban bias khayo tam keba o jorawo जोंबो साइमनो जे तिनि मुभमेन्ट आं पहिलानो कक सानि चेष्टा खालाया जों प्रेसार स्ट्रं खालायनि बागै जों चेष्टा खालाया अब जों खालायलै मेलिया जोंते माबु गनाय 5 बोसोर माबु गनाय तयसा एला जोंते 5 बोसोर ब्रेन फिनाय जों सम खामो जे त्रिपुरा जगो जों दरसि क्षमता मा हांखलाय जों दरि 25 जन 20 जन सिति एमएलए ति हांखलाय जों तमा खामो सरकार खालाय तमा खामो किन्तु सेंट्रल गवर्नमेंट बर वेरी सीरियस दंगो आं खागाव गोबां क्लोज दङ जागा पॉइंट दङ आ पॉइंट आं ताबो मास मीडिया आं सायाखो कयदिमे जों फुनुगरिनाय जों पाब्लिश खालायनाय मरदबो कक साजा गोबां पॉइंट दङ जों आसु जतनो क्लियर सानि ककरि ताव तसलै दंगो तामाने माय आबा जों कन्क्लुजन थांमायाखो आबाङै आं दनो बारबार सावनो से दज्ज दंदि आं दा जतनो किलाके सारने अब ककरि आद्राब खायमानि भाइनो अनेक इस्यु दङ जागा आपनो सारनि सायाखो जों कयदिन बिसिंगो जों पाब्लिक दस फुनुगरिनाय दिनै द्राब जों खायलायमानि बा ताम मांखा आबान रं लुगनाय ताबो मासेमायखो सिंयाखो आबान ताक सानानि आबो तानि अधिकार करि sir tabo hasteni tong kosong tong na lukorok belai khino tabo kok song asai tong social media ni bisinte ba viral going tong ke kisi saborok sinam song mane kaisa jara kaisa drab hinai kaisa amo seijak tong mane interlocutor hinai abo tamo abo belai ki sinam song jamon abo nanggo interlocutor ke abo negotiator ne tekse unglaji banke abo tin ko bege tamtunai madari heta tam sanai chung raiba kila ke mo raiba जों कक संलै जों रायबा नायबा आसल आबनि मिनिं के चिन कबेगा रायबा नेगोशिएटर बन आरने आचंनाय मुसबाले आवाज आं जोंनि मिश्रा जिंनाय आं लुकाल सिनबो बंखाय ओ रायबा अंखाय बो नालेनो बन लिप खायो जतो नॉर्थ ईस्ट नि जे प्रॉब्लम ति अंखाय बन थुदेके जों माथांगो बखन नेगोशिएटर abano जों क्लियर बुझिनांगौ जोंखौबो रायबा होनो नागालेण्ड नि प्रॉब्लम मेघालय नि प्रॉब्लम मेन बुडुलेण्ड नि जतो प्रॉब्लम न आबरनो नेगोशिएटर दंगो आबगै बनो ताव चंखा ऑफिशियल बनो चंखा चिनबां कक साना बागै के बबादि जों ता कक स्लायनाय बो ऑन बिहाफ ऑफ होम मिनिस्टर बो रिप्रेजेंट खायनाय न जतो साइबनो होम मिनिस्टर तो बलाय बिजी बजास चंगैसरावबो नों सालायदो बने थ्रु देखे जों सालायनाय बत अफिसार खरफ्रा बलाय बर कटर आईपीएस अफिसार अगेन कचाम बो नेगोशिएटर होनाय बन रायबा होनाय आबनि बागै आं खागाव बने बिसिंति जों आनि पर्सनली आं कमासाव आं बनो सिनोबो बो बलाय बर काहाम स्पेशली बतिब्रान बरन बागै बलाय कनसर्न नॉर्थ ईस्ट नि बागै
even botini Tipra sani bagai banini notice indigenous people bagai po motamoti bo saiman abangai bono chongkha blai chini ka ba ha महाराज भाई हम के सिलाइयो आंगो बन छिनेगो पर्सनली मोर आं खागो बनि माध्यमे बनि बिसिंतै चिनि तिबार सारो हामारि मोननाय जों जत साइमनो चिनि तब हट टपिक नै दंगो चिनि तिब्रा मोथा ते चिनि सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट गभ अफ इन्डिया बाय इदानिं जों कक्सना बागै जों अलरेडी जों कक्सलायखा जों जत साइमनो इलेक्सन सिगां भाइनो जों दिल्ली थांखा जों जत दिनै शिष्य नेताराव महाराज सह जों दिल्लीबो प्राय 2 घन्टा हाय जों कक्सलायखा होम मिनिस्ट्रिनि कत बिसाराव बाय किन्तु फियाबा विभिन्न कारणे जों एग्रिमेन्ट नांलाय मिलिया ताबक जों जत नायसिन दंगो गोबां बर'फोरा कनफिउजन दङ आपन दि जों दिनै आंसे कक सानाय आसले आं अबन सानाय जोंनिसे दज्ज माखायनाय जिमबरो दज्ज करै पेशेन्ट करै जेकुनु जिनिसनो जों फाट खेमाना बसुगो नरवान सौदि चिनि तेलेंगाना बर भाके मानखा तेलेंगाना राज्य को तालमा माने बर अनेक सेक्रिफाइस खालायखा 50-60 बছর बर फाइट खालायखा अनेक बरफ थैखा सही दोनखा आगे बरफ मानखा झारखंड मा माने अब एक कारण इवन टावगनि बुडुलेंड बरफ हैनो दीर्घ बছर फाइट खाइतो मानयाखौ निने गुरखालिन हैनो ते टावगनि कार्बि आंलं र सानै दङ मेघालय साइन दङ कक्ष जागासि चिनि आंचलिक दल जेकुनु आंचलिक दल त्रिपुरा मोथा पार्टी I-50 जतनो जों खायसे प्रेसार पलिटिक्स खायना जेकुनु पार्टी जेकुनु दल रिजनल पार्टी जों स्ट्रं प्रेसार आव मायखाय जोंनि दाबिराव माया अबसन साइमाखा आं दिल्ली थांब्रो बकक साका जे जों जाते जों अनेक दुगामाखा अनेक ठके जाखा चिम्बाराव ताकफोनो जों दिनै कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन खालामनायखौ जोंनि साংবিধাनिक अधिकार जों मानियाखौ दिनै आं बालाय वानाव बालाय वानसाव दिनै तिब्रा सानै बागै दिनै तिब्रा सारक नि बागै बालाय वानसाव वानाव तांगे गोबां मानसि तिब्रा सारक ताकफोरनि सियाखौ सिदे सिया अनेक ब्रक दङ सिदे सिया दङ आबां वानाव दिनै नोंलुदे चिनि बबाग्रा महाराज फाइका खुद निजे अंखागै फाइगाबो आगे बबो सानिया दमनेनो सेपारेट स्टेट आर्टिकल 2-3 बबो हामजाया दमनेनि किन्तु बो कन्वेंशन का ताबो जनो जरा फाइका सबसे आं मने बङै आं महाराजनो बलाय हामबाय मारो बिजु जों बाय गदाल फाइका ताक जों जतन खुशी बन नेतृत्वे जों आगोयै दङ सबसे बना हमजाबो दिनै चिनि खुद बुबाग्रा निजे खा रवै एकदम बो सामखाय दङ हाबुं कষ্ট खाय दङ आं बलाय बना सिगां हामबाय मारो बीजेपी बाय त्रिपुरा मोथानि हालक बाहाय थिनांगो हाफांगो आदे आचुनो त्रिपुरा मोथा आबो तै बरगो ताबो अनेक प्रश्न खाय दङ पन्थिब खाय दङ जों अबन सलायजा जों नबो खोना चिनि महाराज कक सामानि जों तै दुकार जागलिया जों कम्प्रोमाइज खालाया जाते I-50 न बो सुलुइ सागो I-50 र 5 बছर 6 बছर थुंजाखा आबन बो सुलुइ सागो तिनि बो अकक सागो किन्तु फेते गायसा बनि सिगां गायसा मासा नाय जों दिनै प्लान चिनि वान सौमानि आबो जों टाइम सानाय जों बलाय दुद बाय गहमानो आंबो त्रिपुरा मत हाबखा जों अबन वान सौमानि त्रिपुरा हिस्ट्री गायसा जों खालायनाय रेकर्ड खालायनाय त्रिपुराव आंचलिक दल सारा केबो सर खालायनाया ना बीजेपी ना कांग्रेस ना CPM नेशनल पार्टी रक सर खालायनाया जों गायसा फैक्टर दं मुसुमानि
किताब जों टेकिट छाड़ेबागै जों बा अंलिया आव जों लाइ दुर्भाग्य जिनि तिब्रा सराव ताखुन बुचियाखो जतन सीपीएम खाइलेगो कांग्रेस खाइलेगो बीजेपी खाइलेगो नेशनल पार्टी खाइलेगो फियाबा जों स्ट्रं प्रेसार रमाया तांगैके जों गराक थानसांमाया आबां जों सालाय महाराज बाय वन सवै बतिनि अबन पुइल तिब्रान हिस्ट्री ओ 41 जों कैंडिडेट रिखा आरो बिदि जों 13 पाइखा जों वन सम माने जों फैक्टर रोंनाय जों दरसि 16-17 दामा हांखलाय जों सारा तिब्रा मथा पार्टी सारा सरकार गठन खालामबिया अबे जों खालामनो बागै जों प्लान खालामो फियाबा जों दुर्भाग्य जों बर' बुजिनो बागै जों खालामलिया आबाद बागै ताबाव कक फाइका जे बीजेपी एकक खेबरो सरकार खाइका गाहाम कक किन्तु फियाबा एकक खाइफानो बर' बसु फानक्रियो तो साइमानो बर' मात्र 32 टा सिमानो अब रिक्स गभर्नमेंट तो साइम तिनी महाराज कफी कन्सिडरेशन सल्यूशन थांबे बगा आंका आगे बक्सा डिफरेंट कक जों ओ अथ माने राइट राइट सल्यूशन आं दिल्ली बर' बक्सा डोंट कंपेयर विथ त्रिपुरा एंड नागालैंड मणिपुर मिजोराम बरवाइसा नि मिजोराम तो इसेंशियल बर' पावना डिस्ट्रिक्ट नागिया नि मेघालय बर' डिस्ट्रिक्ट बर' नागिया इवन शाम बर' जिखां दं बर' भाई दैट वेरी आं सानाय अब फुगु हाया त्रिपुरा बाय मिजोराम नागालैंड मेघालय नि सिचुएशन डे एंड नाइट डिफरेंट आंको अक्साका तांगे इखे मेघालय को स्टेट गवर्नमेंट बरकनो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरकनो आसाम एके अवस्था कार्बि आंलं बर' भाई आसामिस बाय कथालाय काहाम किपचिनि सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट बरना जों सबसे प्रयोजनखौ जों नांगौ आं बतन बर' जों चेष्टा खायखौ बुजावनो नाबागै त्रिपुरा सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट डोंट कंपेयर विथ नागालैंड मणिपुर मिजोराम मेघालय डोंट कंपेयर और आं बन बक्सा बनि बगै तिनि सांगुनि अदे ताम साबा नायदि दिनै अबाय जों सिसुं तो नि खायमानो जों चेष्टा खालायो डेमोक्रेटिक कान्ट्री नौ जो साइमानो मेजरिटी मास्ट बी रूल मेघालय नायदि बीजेपी साइड बर' सरखाया बीजेपी मात्र 2 जन MLA मेघालय only 2 MLA belong to BJP the rest के अंजल दल से नागालैंड सेम अवस्था नागालैंड आनी सियाम होते हैं लाइक नागालैंड दी NDPP रियूनि दल बर' बासाव 40 टा MLA कन्टेस्ट करे बीजेपी मात्र 20 टा से तारमाने बर' वीक बीजेपी फाना नेशनल पार्टी फाना बर' दे डिपेंड ऑन सामना बर' बर्षा माखायनाय आंचल दल न ए अपरिस्थिति जों तमाया तिप्राव अपरिस्थिति तमना बाग जों चर्चा खायदो আমরা সাংবিধানিক অধিকার जों যদি त्रिपुरा हास्तेगो अमाय जों खायमा हाके लाइ सिचुएशन नागालैंड बा मणिपुर आरो खायमा हाके आपले जों कक साथावनाय आपले जों जोंनि साংবিধাनिक अधिकार जों राइट माननो जों सानना ताव जों माइया आपले बगै जों चेष्टा खालाय माने जे आसे त्रिपुराव अनेक बसलाय थांका बुथ थांगो फुट फाय बासाव किन्तु जों अरा फैक्टर खायबिया अंखामो जों तेरटा माखा आव बेलाय गाहामको एकमात्र अब सम्भव जोंनि महाराष्ट्रनि कारनिनो जों कम से कम तागलाय जों 13टा MLA पास खायखा प्योरली रिजनल पार्टी प्योरली त्रिपुरा अब तो जों गर्बसे ताखुन जों बर' कन्फ्यूजन दङ बोरैबा आं साव जों ताबा टक चलायनाय और नेगोशिएटर अलरेडी बर' एपइन्ट खायखा तैबो आनो साइसे सामसो आईपीएफ तिनि पार्टी में एग्रीमेंट बाय तमन एग्रीमेंट डे एंड नाइट डिफरेंट आफ्रिका जस्ट बर' कैसे सुनो कक सिन साइराव जे आरो न फाइके सामानो जों जत बुझि नामाबो चिनि कोनो और एग्रीमेंट करै सुचनो सांलायखा जों कमिटि खायनाय सुखसि बर' खायखा ताबो खायया जों आसक लायै आंनि दंगो महाराजबो दंगो जों शिष्य नेता दङ अनि मथानि जों नायलायगै जों द्राफ्ट खायलाय आं द्राफ्ट नुजा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन होयो जे ताबो जे आइन पास के फाइनाय अब तो अनेक इशू साधारण तो साना कक करे वो आइन मा हांखलाय
अमल जों दोरसे एमेंडमेंट खालाम हाख्लाय सेपरेट स्टेट मामानि 90% मामा हग्लाव आसे जों क्षमता मोननाय सांविधानिक अधिकार जों मोननाय अब सोंनायो दिनै आइन तो कम दङ बा उदिन द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सांविधान बिहिन तंदै अब कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नाय कन्स्टिट्यूशन माने आ तंनि सेपरेट स्टेट दङ आर्टिकल 23 ने तेनि स्टेट काउंसिल दङ आ कम आइन दङ जागा ताबो ब आइन हेफाजाब न अब जों दाव सालायनाय आबगै आं जतन दज्य तंदि नायसिं तंदि ब आइन हेफानाय जों ताखौनो जों परिष्कार सासंनायखौ ब आइन हेफायै जों बर रिदिनाय अब जों स्ट्रंलि बना एपिल थाइका जेरै जों सेटिस्फाइं यांलाय मरा जों सेटिस्फाइं यांखाय जों बेगियार थाइनाय अब जों बारबार सावो निराव जों बयद खायदि जों बिहास खायदि जों रिफरेंडम कॉक्स खाय दङ जों जे ताबो टक सलाय दङ माने अब तो अलरेडी नेगोशिएटर जंजाखा जत नावजो साइमानो नेगोशिएटर संनाय जों ताबो टक चलायनाय जों बिसिङो डिस्कास डायलॉग चलायनाय डायलॉग बिसिङो ताम आउटकम फाय आबरि न नायसिं मातंनाय ताबोनो बाक्सा अनेक बर कमेन्ट थायो सेपरेट स्टेट माया सौया हाया किन्तु अब टक चलायनाय बिहिनथि जों साइमानाय बोसो गोरातै जों सांविधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों बरन बांसिन रमानाय जों अब ताक सालायनाय आरो गोबां आइन दङ अब जों साथ'गिया आबन बगै आं खागो दज्य तंदि नायसिं तंदि ताक चलायनाय जों अरबिसिम जों साजाक दङ टाइम फ्रेम जों लेंगरिया 1 बছর 2 বছর तारो नागालैंड फॉर एग्जांपल आरो टक चलाय दङ आरो डायलॉग चलाय दङ किन्तु अनेक लेंगरिं आबो जों रेफरेंस कक साका नागा पिस्टक तापरे नोंनि 3-4 বছর थाङा 5 বছर 6 বছর थाङा ताबो फिनिशिंग याखौ आबो हायजा तां तुं तिप्रा हायनो जों बनबो साका जोंनि टक 1-2 मास बिदिनो पाइ थांनांनाय पाइ हांख्लाय जों आबो जों उइद्र थायनाय अबो जों सालायजा आबंगै आं दिनै अबनो कयनाय जों बारावनो दज्य तंदि इसा नायसिं तंदि जों ताबो अलि ड्राफ्ट कमप्लीट दिन दङ बो एक्सक्लूड इनक्लूड दङ दङ ड्राफ्ट बाहायनो आबो ड्राफ्ट जों फरायलायगै रेसिनि तिप्रा मथानि नाताराव सन्तुष्ट दङ हांखाय आबो जों उइद्र खायनानै आबंगै ताबो तिनि बीजेपी बा मथानि सम्पर्क जतन साइमानो मरा किलार के साका जों ताबो तिनि ओ दाबिनो जों मानदिसा पर्यन्त जे जों नायमानि जों कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन याथा पर्यन्त जों बरबाय जों सरकार जों हाबिया जों एलेन्सिं या अब जों सालायजा आबंगैदो नो कन्फ्यूजन ना करै तिनि गोबां जि ड्राफ्ट बिसिङो मा पॉइंट दं तै बांलो खा सांगो साबो सामायाखौनो सयसारा हायनो बर डिमान्ड रेट प्लेस करे देखा आब्रा फेक आबो चक्रांत साइमेयाव साबो खलाय साइमेया आबो कोनो अथेंटिक निया आरो जोंखौ तो सय दं नांनाय तिनि नेगोशिएटरनो सय दं नांनाय बा तिनि तिप्रा मथानि सिसुने सय दं नांनाय कोनो सय करै हायनो फाल्तु टाइप केरि देखा और फेसबुक देखा आबो बर कन्फ्यूजन माने तिनि बिसिङो आं कयनाय एमंग द तिप्रासा बिसिङो आबो बर गोबां मानसिफ्रा दङ जाते आबन बंगले चिन दुर्भाग्य हम बार-बार मारसाबो जों जे सामखाय दंमानि नाव नायसिं रादि नायनो न सुदुर रादि जों नायग्रानबा जोंनि टक बाहाय चलाय दं बुनि बंगै कोनो अर बिरबान दंना करै कोनो कन्फ्यूजन ना करै सांविधानिक कन्स्टिट्यूशनल राइट माने आरो गोबां मा दं हायसि सांविधानिक दामा जे कोनो आइन जे कोनो दाबि आबो संविधान बिसिं मांनाय संविधान गोबां सय दङ बाहाय नाय आबो जों ताव जों किलाके सामायाखौ जोंनि आर्टिकल 2-3 देंनाय माने सेपरेट स्टेट देंनाय ना अटोनोमास स्टेट देंनाय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देंनाय ताम बुंनाय आबो सालायमाने बिसिंतै आबो सल्व खायदोंनाय बोरै बागै आं अबर साबो जोंनि तिप्रा मथा पार्टीनाव सुरुगुरुदि जोंनि महाराज अले दिल्ली थांजाक बो दिल्ली थांकाव खाय दङ दरगानखौ जों थांनाय आं बबे मेफ्रां कक सालायखा किन्तु फियाबा आं अबनो साबो जोंनि महाराजनि बिरुद्धे गोबां मा कक सिथ्रा थाय दङ आं बेखौ दुखु नाङो जोंनि दफाराव अनेक जों बुक्तब्য गैयिनखा आंबो भारतबो साय दङ जों पेशेन्ट मा दंनाय दज्य मा दंनाय तै जोंनि बिसिङो जों हामजागो मा दंनाय आं आरखौ ककसा जोंनि जिरायराव गोबां मा कमेन्ट थायो जोंनि महाराजनि बर' कक सिथ्रा सावो कक हामिया सावो प्लिज नाव खायदोंदि
Cini dofa sing oleh sini kese bui tonggo. Cini dofa bui saya belai kena cun norom, sing bui bui muni jago. Ang cara Tipra guri ang sai mano, ang cara bar bos guri tonggo ang sai mano, ibang cara besok piti guri tong sai mano. Cini dofa no, cini Tipra dofa no, onek beroro nahori tonggo. Cini bang suri tonggo, bro cuna hamjago. Piaba, sing bai sing. Tipra, sing si hamda lai mia. Oba cini sobje durbagyo. Mani bagi ang sanai. Maras oleh Delhi tangjak, tau oleh colai tonggo, awal colai tangai, busu colai awal sung saimia gintu sung saka time frame makai nai, ang nija khud, cini asan Mukhomantri ang kok saka, usah ang boy malaika ang mana saka, jate cuna no IP dikata thangdi, no IP no belai thangka, ang Amit Shah malaika ang bono barbar saka, cuna kitchen ang dabicin cung mari nai. Sing olah borang produk lagi tu borang kuno khel ya, kuno bor patria, tanggai, sing borang pressure maya. Eki cina moth bahai nai, Tipra moth bahai nai, dari pressure maya angkai, eki obostan nai. Abon ang hani back to go bang mau sah, juga party kereta angkai, isu antili dol, sing cini performance ma phunu nai, activity ma phunu nai, teh sing pressure maro nai. Durbai ko abon ang hai repeat maka masa fiu, sing khakamani. Sing factor itu mahang lain. Within 2-3 months cinta kita mat kamu. Sing klaim malia. Tipra sa bujia. Jadi sing BJP orang sarkar hoya kita mahang kai. Baru short kita mahang kai. Baru sing sara sarkar klaim ya. Sing sara baru government klaim ya. Kita mahang kai. Sing khela klaim mahang. Oh khela klaim ini sing sudur liya. Sabaria cina baru dia. Anak punya dusria. Anak Tipra sa dusra. Cini Tipra sa tongan ya. Cini Tipra sa cini maximum Mothani butri ya tong musuh. Jumlah kah. Result jeng analyze kaya ni kah. Cini bising kamar ya tong butri ya tong. Ni bagma hai cing pas kaya melia. Shanti bagra cing pas kaya melia. Monu cing pas kaya melia. Cini bising monu cing pas kaya melia. Bangma cini bukan berarti Tipra sa ni area cing pas kaya melia. Tanggai. Boleh bagai. Cing. Tesha mabu gini yang kakao, tesha sung bidman manai ko, asyik sung cirim berok sung, jasung kakamani, sung maya ko, boni bagai angkoi nai, nirok jas naising tong sung na, talk tulai tong ko, already sung ang je khud mangajak, tini ko Amit Shah sung bai, nini JP Nadda bai, tini Hemantri Sharma, tini Assam Mukhomantri, baru balai kena jasta khai tong ko, jate Kecang kelai tongoi, santi sengkula tongoi, cini Tipra sarang nanti berok, ang buci kah je serius ke berok wansau kah, agi om hasil, kalau dia top mak laya ko, thane Delhi thapro bhai ne pray 1-2 घंटा sung top khai lekya, berok serius ke kena kah, agi hai ang je top khai ma hai, ane jang feel khai yo, je tahu sung top khai mani, tahu sung dialog khai mani, takes a different, tahu karena omong nang mas tahu cini buba kerana karena, cuma horas ne karena. Moras onek sam khai tongo plus sung joto sai mano abo fact sudu BJP simia bibinna angle ni boro koto ro putin buba gara sinu tuma BJP ni untung tuma Congress ni untung je kono party boro bono kaham ke respect ro bono sinu bono bisin tei cinta bo sam khai le tong laigo ang khagawa 2-3 mas bisin mano active sumui thangnai abo chin boro mane kahmong nai abo sung joto kok sathoya ko boni boi Noki hedot je tongdi, ang jot tono koi nai cini jorani news ni bising tui ang koi nai, jor nai sing tongdi, jeng tabo samung khai tongdo, cini bang kaham nung nai ang bias klayo, ang poito krak klayo, jeng dia se buk bogang to mani, jeng suffering to mani, jeng oboso dohe deiso, ekte kesu cini bagai kahamong nai ni ang kakao. Isisa sangsang no kaisa bodol le mongai amra banali bodol hinai jini Tipra sarong ne constitutional solution omono tei borok belaki kebengi tongmani bunuk jai tong hingke na omoro le nang tamo kok phirong mun tong ni khanu abo to obosai ongnai abo kewo jomana khlaini ya jokhone jeng DC council mamphro bahino onek borok kebengi kha abo jeng joto saimano jeng omono jeng bidna dorkar cini Tipra sani kaham ne bagi hingkai, suno kebeni kaham tong nai, bui to kebeni, baru to bos havik sung siu,
इवेन चिनि बिसिंबो केबिन दङ आबो सबसे दुर्भाग्य अबाय केबिन माने तो कोन प्रब्लेम करे नो साइमनो इवेन आं नो ट्रायनो सानामो जुगो जखने डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिल नि बागै थांनायफोराव दिल्लीआव त्रिपुरानि खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट आबरो तो टीजेएस बाय कांग्रेस एलायंस दंमाने खुद त्रिपुरानि कांग्रेस प्रेसिडेंट आबनो माने खायो आबनो गसिया आबरो इतिहास सिनि तैबो आं ब्लेनर किलार के साना मसोगो अनेक बर सालायो अरनि चिनि मुख्यमंत्री सया चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट बा सेपारेट स्टेट आर्टिकल 2-3 माने बागै मुख्यमंत्री सय सया आबो फैक्टरिया इज नॉट इम्पोर्टेंट जों लोग यादाबा बिहार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बकुंदे सया झारखंड ने बागै सयाबो मानथा का झारखंड और मुख्यमंत्री ताम साया अब फैक्टरिया और चिन त्रिपुरा मुख्यमंत्री बरो सया नहीं हो अब स्वाभाविक अब कौन पेपरिया बरो तो चिनि कहने बंग नाइया सया अब जों सिउ तारमाने जों बहाबाने ककरे सेपरेट स्टेट बा चिन कन्स्टिट्यूशनल राइट रिनाय दिया अब दिल्ली नि पेपर अब दिल्ली नि सरकार पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट सयगांख्लाय बुजिगांखाय तिनि खना मान होइसे और त्रिपुरानि नेता रक तामसा साया बा नि बीजेपी नेता रक तामसा साया अब इज नॉट ए मैटर जों जुदि सेंट्रल गवर्नमेंट कन्विन्स खालामनो हांख्लाय अब सिसि सबसे तब तिनि दायित्व जों बर भागे कन्विन्स खालामनाय अब बगै आं अबन मासाव जों दखन टक खायफ्रो आं बन बारबन सागा तिनि त्रिपुरानि सिचुएशन बाय नागालैंड मिजोरामनि सिचुएशन नो कंपेयर खालायदि आं बारबार कक सागा डोंट कंपेयर विथ मेघालय एंड त्रिपुरा मेघालय एंड नागालैंड कंप्लीट डिफरेंट बरकतो सिनांगिया नागालैंड ता बर साइड दङ ईस्टार्न नागालैंड दे डोंट रिक्वायर आं आबो कक सागा बर मेटार डिफरेंस मेघालय बर कार्बिआंलं साइड दङ बर मेघालय साइड दङ सेपारेट स्टेट निनि अबर निनि गारुलो बट दिस इज नॉट सीरियस इश्यू जिने बर फेलायो बर बारबार सावो बर कंप्लीट खायो आबनो जों बरनो बुजावना हेसि बुजिरो नांनाय ता बर बुजिखा बने बगे आं खागाव तमनि ताबुलि डिस्कशन डायलॉग बलाय गाहाम बेलाय सिरियास जों बहायनो मतामति सिक खामांखा जों अनेक बुक्तु बुगिंखा आबनि बगै जों जाते जों बहायनाय यापि ताकासलेथु अबनो जों नायलेनाय ते जिन जनगन बहायनो नगु जिन बां सुरेदि जाते जिनि उ डायलॉग जाते खामना बगै अमो जत तिबासनि बगै काहामनि बगै सुति बासनि बगैया सारा तिबा राज्यनि बगै काहामना हेसि आं बारबार साइड दङ माजेरावबो जों साइड दङ निनि नन बेंगलुरु नन फायनो एडिसिनो डिप्राइभ खायै तिब्रासारनो डिप्राइभ खायै नो शांति माननाय आमाया आपसो बुजि नांनाय नट डेभलप जों डेभलप मांनाय हेसि जुदि सि तिब्राव सेपारेट स्टेट मा खांख्लाय आलादा राज्य मा खांख्लाय आं साका जतन मा काहामुनाय आमर वादेन मा खाम आबर आं चेष्टा बुजों ना बागै तबके सेपारेट स्टेट मा खांख्लाय दुइटा राज्य खानाय दुइटा राज्य खांख्लाय संगत एकी दंनाय ताबो जों 40 लाख दं जेरै सेंगो दं जिनि तेब्राव तबे 40 लाख दं पपुलेशन ट्राइबल नन ट्राइबल जों सेपारेट स्टेट मागे तो बाग थांनाय बाजे तो डाबल नाय चिनि कि संगत बारिया आबर बरो बाजेरो बुजोखा बरो ओ ठीक दं हिसाब ताबरंदि जों कासे सेपारेट स्टेट माखा आरो संखांनाय बोसोर रंदि ननि 15 लाख यांनाय बोसोर रंदि 25 लाख किन्तु बाजेट तो डाबल होनाय चिनि ताव जों बाजेट माने रंदि फॉर एग्जांपल जों माने रंदि 25,000 कोटी ता माने जों 25,000 कोटी किन्तु आफ्राम आफ्रा जों आरो 25,000 कोटी जों माननाय डाबल थानाय चिनि बाजेट किन्तु संगत बारिया के साबरे प्रॉफिट नाय बरनि ट्राइबल प्रॉफिट नाय ते सारा वहिनो वानसार माने प्रॉफिट नाय आफ्राम कक सागा के तम प्रॉब्लम दं बादागा जों तो इंडियन नि काई काखना ककरै जों इंडियन जों कागै थांया जों इंडियन बिहिं दंनाय आबरक जों बरनो माबु जौनाय हेसि वानसार जों माबु जौनाय बरम बम काहामनाय जिनि माम काहामनाय और कुनु जो संघर्ष माने कुनु अबकुरै बरिबो आं खाकाव जों तिनि बरनो मेन खे आं बुनो सालिया कमसे कम तिब्रासनि यंग जनरेशन दाव जों माबु चिनाय न दज्ज मानानाय कासे दाबि मानानै कासे सेपारेट मानानै कासे संविधान अधिकार मानानै अब थुंतो होया अनेक अब टाफ नि ब्यापार
abang constitutional solution abang barbar mahara sai tongo जों permanent ngai tin solution sakri bakri abo to tin temporary solution chi permanent solution na nai tamne ana barbar sotini for example tini Tipra 2009 hari जों जेरै फैयो tini IPF party पागबो जों सरकार आं तो अनेक चेष्टा खालाया आं बारबार चेष्टा खालाया इवेन जों काइसुर मालिकनि रेडी ककबोरक मान स्क्रिप्ट आबो जति रिमाया आं रिपिट कमा साफियो ककबोरक मान स्क्रिप्ट आबो 50% डिमांड from the very beginning 20% demand 99% student are in favor of Roman script কিন্তু जों अब पास खैमे चिन केबिनेट तांबो चिन आइपे दुर्बल केबिनेट काखाथिनि रोमान स्क्रिप्ट ककबोरक अब काइसेबो तो रिमाया नि टिब्रालेन्ड बाथिग्रादि स्टेटहुड बादिग्रादि इवन रोमान स्क्रिप्ट ककबोरक सिम्पल इजी डिमांड अब बुंनो जों चिन दिबासर रिमालिया अब आं सबते दुखनां जों गासै फाइट लाइखा तो लाइखा थैलायखा किन्तु काइसा जिनिस बयनो जों पार्मानेन्ट सलुसन खालामनाया जदि जों ककबोरक रोमान स्क्रिप्ट केबिनेट पास खायाखै ताबो चालौ दङ अब सेन्ट्रेल बेपारिया अनेक बर जों सिनांगौ अनेक आइन दङ अब जों दिल्ली थानो नांगिया अब स्टेडियामनो जों इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ लैंग्वेज बेपार अब दिल्ली थानो नांगिया जों एकमात्र 8 शिड्यूल मानाखैसो जों दिल्ली थानांगौ 8 शिड्यूल मायाफानो जों Tipra korban si kokborok चालू खाई तो मना मेघालय चालू तो korban si kokborok ni अब चालू तो ni मिजोराम kokborok अब language roman script चालू तो बरो ni जों मानो किन्तु फियाबा जों बेसार माया जोंनि Tipra सा थांसा गरै बने बै आं अन माखाव जों एकटा किसु जों खायनो मो चेष्टा खाय दङ अंनाय 100% यफानो 90% थांनाय बिले आं गनो रिक्वेस्ट खायनाय जों दरसि फान्दै आंखाय जों माइसे मा जाय आंखलाय जों साबाय जुद दुखायनाय न फान सिग्रि आंखाय फानरा खांखाय जों बबे सलायनाय बिले बबेनो फाइट खायनाय अ जरा जों आबन मा सानाय जों जे ताबक अनेक बर कमेन्ट खायलियो ग्रेटेबल बय थांगा टेबल बय थांगा अबायके मा समसो कमेन्ट खायलियो किन्तु निरो नाइसिन तंदि जों जे डायलग तय दमने आं आबन बारबार साव 99% चिनि अब आं ग्रेन्डि रय साव जों माननाय within 2-3 months जों नोरा जों अब चिन दाबि तय फैनाय आफ्रो ता मा माया आफ्रो नोरा किला रोंनाय कि ताबो आं ता माने माया आं सामायाखौ अब थ्रु डायलग थ्रु डिस्कशन अब सल्भ नाय हामबाय जों एमएलए को सेन्ट्रेल टिप्रा मथाव तिन जराव सरकार थंया कमानिबा जे सरकार तनाय तिन साउथ त्रिपुरा नेउया जे पाये थांनाय आता प्रमोद the second time bongro MLA mon in Singapore tiniya bong minister ni chance maya bokok ma tini BJP nge samne bokok ma tiniya kuno party ne nge samne second largest population tonai bru janajati ba bru samas ne heto ye tonai ta ko kaham sinai ronai bremo tonai ra buddhi kaham chaye yakalam kamene ra nani khoyo nani khapango khapang be wimini chong sudo include jenabad bande mataram long late nobele chini social and culture le hamaya chini samas me tui khone ang ke chini samas montri phonang nai samas kheto choi ne phonang nai chini samas dukandar phonang nai chini samas ব্যবসা khene phonang nai आबनिसा से तिनिया थोंगे चैंपियन माइ पि तुमो से ट्रॉफी माइ आउ मदिन खिए तिनि आम्बि या चेमा आम्बि नि बा बयबो कौ सातो माइ हिं क्यासि साबो तो नै बट आम चेमे थंपो तिप्रसन बा मुकमुया खोले कोइ ऐसे तिप्रसांगे जे ब्रूडियं नि क्या डिपार्टमेंट आलादा वांग के पीटीजी खो मतो Tiniya bong second time MLA paimon imsiyo PDG mahachok ni bo minister met mo bini jog ko green. Jodi si tinin jarawa asupo
जे रियांग दोफा नो रियांग जनजाति नो कास्क्लु ये ते हाइंके सारा त्रिपुरा ने जरा रियांग तो नहीं ताकुरो चौंकी बोदी के दे ना ये तो नहीं बीजेपी वाले माइचे अमाने मिसिल हिंट में बले सीपीएन वाले माइचे अमाने मिसिल हिंट में बले एमन के रीजनल पार्टी अपन माइचे अमाने मिसिल हिंट में यो इनके चौंची ने दो फाना मिनिस्टर में अमाने बाप पांदा वो चौं साहब सेक्रिफाइस खेमे या तो बोंग MLA अता प्रमोद ले ब्रो हमया निसे बदी के सामो बले चिन पाई मिया बोंग हरेंद्र रियांग मा सातुम बनो खना लाभ करे बदी के सामो चौं पाई मिया तिनी सान मिसे बोंग MLA माइ सिंह या तिनी बोंग मिनिस्टर माइ सिंह हमाने अब बोंगना आकुलता हिंदी नांग पूरा सारा त्रिपुरा जरा सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है साया तो मेरा बॉसी बानी बाव पंडावा नाम बिंग तोला वो क्लेम से ताकुरो बोना पर फाइट खेला में याव हंके चोंग मानी विषय यक मानो तो ये चोंग राजनीतिक के मातो अरे जो तो ब्रूस सिनाई रोंगनाई ऐनी साक्ले मो कॉक मा क्रोमो इधरा मो तुम जखे बो आवनो फ्रोंगे दीदी खाना ले मा कौथै तुम जा हंके तनियो चोंग सारा त्रिपुरा हाथ तोर माना चोंग दाबी खेलाइए चिनी ब्रो क्रो थाम निमसियो ओ जे तो मांग ने तो चोंग एलायंस फाया को मन तो चोंग बांग बे बुया को माने बाबुनो सामया को जे बुले तो ने महाने बा पंडावा चोंग दाबी किए मिनिस्टर सोने माने चोंग दाबी खेने नामे से चिनी बीजेपी फाया या फाको मा बे महाबचु या को चिनी सरकार फाया में चोंग महाबचु या को बेने वांग बा वांग सोंग था बेने फाइके बेने बा पंडा बेने चेयर बेने आचो थाई बेने बाचा थाई बेने पा जागा दो थाई कहम बा पहिला हिम्बा चिनी रियांग दफा तोंनाय उत्तर निसिया दक्षिण जरा क्रोंगे तोंनाय राव ना मा चोंपाई तों चोंग बदी के बाचा लेसियो चोंग आसु खवानो तिप्रा सा बांग मा ब्रो तिने तिप्रा मोथना बोद्रिए चोंग प्लाई खेला में मम्मी सीपीएन खेये तोने मा वाइंसारो ब्रा सीपीएन न बोद्रिया मानी बीजेपी ने बोद्रिया बांग प्लाई क्यों तिप्रा साउंग ये तोने मा उनको बारा रोके बो सीपीएन न बोद्रिया तिप्रा मोथना बोद्रिया अब दिन खेये तिनियो चोंग बीजेपी ने सरकार में क्या इनके तिने बीजेपी हो जे बोद्री तो नहीं ताकुरो हो सीपीएन हो जे बोद्री तो नहीं ताकुरो तिप्रा मोथ हो जे बोद्री तो नहीं ताकुरो फायदे चोंग एतो दिन गबांग मा साफे साइ गे चोंग राजनीति खेलाई तो मनि सिंदिंग पो साहा दाउ दाउ चिनी ब्रो द फानो मिनिस्टर खिरानि माने ब पन्ना चोंग बेमे सालाय ने मा जरारि मे यादोनो पीटीजी ले चिनी बा पांडा से ये चा दुकान साले मयो लामाओ पर साले मयो पांडा पर साले तो मयो ही मैं तिनिया चिनी ब्रूनी ऑफिसर तो नेरो ब्रूनी सिनाई रो नहीं तो नेरो पीटीजी ने डिपार्टमेंट में जरा ब्रू दफा तो नेरो नानी फाइल स्पना या फायरी नहीं नानी रिक्विजिशन स्पना या फायरी नहीं नानी रेजुलेशन स्पना या फायरी नहीं बहुत तोर चिनी ब्रू MLA सेकंड टाइम पाए तो मनि जरा पो बोंगना अब पीटीजी नि मिनिस्टर जरा पो चोंदा बी खे मैया के निने अब फाइले ब या थाने मा चिनी खंग सुमक लाया दे या मानी बेनि कौना आसु खनाया मानी फेरि चोंची ने दफाने पो सारा त्रिपुरा दरकांग के चोम खाइए चिनी ब्रू न मिनिस्टर मैरा मानी ब पन्नावो चोंग शाहजहान जरा पो चिनी सने क्लम तै खैले गना ताकुरो पॉलिटिक्स ले फाइनाय थांनाय आर बचिनी काउस्ते आबे फाइनाय थांनाय हिमा बंगिया फाइये लोगे मारि याव हमने अपने बसिबानु बिन तलाव क्लेम से नोखा बसिबा बिन तलावनो MLA चामा तो हांके मिनिस्टर माया मानि पांडाव तो मनोपो नोले बसिबा बिन उक्लाव खाय मा तो मिहि चोय नाय आर ब खानन सिया आमये आं चेमतो आं तो वारा ले नाउ आं तो गिंसा ले नाउ आरफा बोले पॉलिटिक्स बा
abole khela ni somoyo khela o chema chini samas ni ba panda wo chone hainke tini BSM Bruce Naim to tunai ro na pang kabowo takho chini tete tunai sine ro na BS kro na pa kabowo chini Bruce Ngro mam to na pa kabowo mai klong naim to chudir na pa kabowo chini YB takho to na pa kabowo chong combine kiye sang sang kong yamani combine kiye chini khakla degree je rang tang dai ting mo chini je kho si tung mono te khai khok ye phagi sa chok ni bau ye pho chung demand khele gana jan jan ong yamani karon no tinia chwa su thale mung maya mu khang le maya ang to ang sam chumo ke bosi kya football tournament dekhle ke abo jaga wak bang ma team participate kiyo tini abo participate kema nimsiyo pa bro to paya first second je tunai champion and runner bang trophy mai nai ba cup mai nai tini yo chong chini khawa wai su ne ma ke ba su kana ma tong tini abo tournament no ang thong ye chem ye paya apo je tournament tikhle ne ha champion be runner no le tini apo jaga je champion ong to hanke bonole nichoi apo cup le de ne ho tini apo je champion ong to pho bong card ma yang to hanke apo no chom pratibad khemai cheme to ne ma team ro pho cho apo cup tikhle ro bai jerni committee ro no chong complain खेलियो मम्मा पाए तो मकाब में यान जे दर्शक रपो चे अपन सामाई तो हो हाय बम्बा चैंपियन हाले बा मुकाब में यान बोकाउ सांचु म क्या बोसी इलेक्शन ने टाइम न चो इलेक्शन स्काउ पछि ने बुबाग रसो पहिला जाति र पार्टी इलेक्शन पाइ मने परो चुङ सांग सांग क जतो बे मातुङ ले joto bachung kau masale tini ya chini brood of an imsio Tipra san imsio jara Reang jana jati fosu enelo Tipra Mothani unge chini mkuyo abinandika bompai ha chini pal chini tako Phillips bompai ha and BJP ne unge chini ata Pramod bung pai ha sarkar ke every lama block ye pochung maha da ne boy pochung mai ri mai ade maha chu chu boy pochung minister da bi khe mai ade amo joto tako kaham hano kaham phayung kaham to nero ani kauk ma wadera mo tung jakebo nang ano sakruk ye ridi splong ye ridi jora kasuk mai ma tung kebo ano kasuk ye phori di ana ne bos ka mo samu tamo bo kau tham kak mo thaya saklemo kroye tungja hainke na phau no cha sakle pia nim khanam thari nim thom ye ani kok maro na ka to ani bo kau sakle mo nim sio nang khop mo to hainke bo joto takum khuna phai ye na buskang ya ka buskang ma phai di am bo buskang ya ka thang ye chini do pani ba panda wo chong ta wa ha phain thin la ye chong so phai le nei kana khaksa ini samuga tu tu kemana ni boleh boleh. Tapi sobat kau tewai saya apply ini ni. Jadi kalau kamu terus tak kau ni, jadi ni payah ni bagi. Kalau nak thangai jauh tak kamu terus sanggup jadi. Jadi dia tu kan senang sanggup. Jauh part ni yang ni logo tunggu. Jadi dia hamnya kau tahu video tu ngai. Kalau ni kamu tu robot sarunai. Kamu ni video ni payah. Awak si part itu sini kau ni orang kumbaya ya tak sanggup. Jadi kalau kamu terus nak thangai sanggup. Jadi kita khabar nak tu. Jadi berak kerana betul. Awan di bagian dia borong yang di sana kita borong jundaro borong sen mani bagi syarga pagi ni borong kobor hai tungkai maka kobor hai tungkai borong sen mama no borong sini mulai tungkai apa nak sen ain lagi ni reaction ain lagi no kami sini na ain lagi apa ni Bharat Mata ki jai Bharat Mata ki jai apa itu tu Kaya sana ke? Tunai tu itu, kau cari jarak tu, sampai ngai tu. Kari, nanti yang tu sana kari jarak. Kari sebaik kari.
kau kalau satu tu. Kalau kita kalau kombo. Hah? Kita lagi nak kalau kita apa? Oh, sudah semua. Ada apa lagi? Acha kena deh. Nau tu ni dah. Bisa patah hilang di barang nau. Kau nau ke tumbai ni nyarap pun lagi. Sekarang barang nau tu nau tumbai pun lagi. Mana? Ada apa lagi dah? Okay. Jadi kaisa kena deh. Lama go. Dia patah dah ni. Aku rasa tu lah. Baju dah. Aku rasa tu. Apa? পারমিট চালু করতে হবে এবং ত্রিপুরার রাজ্যের বিধানসভার যে আসন 60টির মধ্যে অর্ধেক 30টি আসন রিজার্ভ করতে হবে। সেই সঙ্গে আছে পুলিশ প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে, ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষমতা দিতে হবে। সেই সঙ্গে এলাকাতে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে যত বনজ প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, খনিজ সম্পদ আছে, গ্যাস আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি ব্যবহারের যাবতীয় অধিকার তাদেরকে দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত রাজস্ব টুল ফ্রি আদের ক্ষমতা দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এই দাবিগুলি নিয়ে 16টা দাবি আছে, আর অনেকগুলি আছে। এইগুলি যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাইলে এই রাজ্যে গ্রেটার ত্রিপুরা মানে হওয়ার পথে নাগাল্যান্ডের যাচ্ছে। তো এর জন্য আমরা যেটা দেখলাম আলোচনাতে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করছি এবং এর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী অফিসার নিয়োগ অতি শীঘ্রই তারা করবেন এবং আগামী 2-3 দিনের মধ্যেই হয়তো এই খবর আমরা পাবো। এই জন্য কথা ওরা দিয়ে গেছেন। তার পরবর্তী সময় আমরা কি দেখলাম, তারা মানে ত্রিপুরা মতা দল বুঝে গেছে যে হ্যাঁ ওদের দাবি পূরণ হওয়ার পথে। খুব বিজয় উল্লাস করলো সারা রাজ্যে, এখনো তাদের বিজয় উল্লাস চলছে। তো এই যে ব্যাপারটার পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখলাম কি আজকের পত্রিকাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব বললেন যে না না আমরা ত্রিপুরা ল্যান্ড নিয়ে কোনো কথা বলিনি, আমরা ত্রিপুরা হতে দেব না ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মানুষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। এটা আমরা কি করে মেনে নেব ওনার কথা, কি করে তার কথা আমরা আশ্বস্ত হবো? ত্রিপুরার যে মানুষ বাঙালিরা আমরা কোনোভাবেই পারি না। এই উল্লিখিত দাবিগুলি যদি পূরণ হয়, যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এখন ডাইরেক্ট কথা হয়েছে, এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের কিন্তু ভূমিকাই থাকছে না। সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল ত্রিপুরা মতা দলের, মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই। কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্বার্থে মানে এই দাবিগুলি মেনে নেন তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে? আমরা অতীতে দেখেছি সিপিএম আমলে ত্রিপুরাতে এডিসি হয়, ত্রিপুরাতে ষষ্ঠ তফসিলে সংবিধান সংশোধন করে, জুট আমলে ত্রিপুরাতে টিএনবি চুক্তি করে শান্তিবাজার চৈলাম প্রমোদনগর কেন্দ্রকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এতে অধিকারটা গেল কার? বাঙালিদের। এখন যদি এই দাবিগুলি পূরণ হয়, এই রাজ্যে বাঙালিদের কি কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকবে? কিচ্ছু থাকবে না। কাজে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিরা আমরা বাঁচবো কি করে, থাকবো কি করে? কাজে এই যে নতুন সরকার আজকে এলো, আমাদের আশা ছিল যে নতুন সরকার কিছু সংশোধন করে তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, সবার জন্য সমদৃষ্টিতে ওরা কাজ করবে। আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যেই সিপিএম, সেই কংগ্রেস, সেই বিজেপি সবাই দৃষ্টি উপজাতিকে তুষ্ট করা, উপজাতি দূষণ নীতি নিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এরা করে চলছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গোটা রাজ্যবাসীর কাছে সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ, সুশীল সমাজ, ছাত্র যুব যারাই আছেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের এই রাজ্যে আগামী দিনে আরো হয়তো অনেক কিছু দেখা যাবে, এনআরসি আসছে, অনেক কিছু আসছে। যদি তা হয় আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমরা রাজ্যবাসীর সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই মুহূর্ত থেকে আমরা গোটা রাজ্যবাসীকে সজাগ সতর্ক করতে হবে। আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে একটা তীব্র আন্দোলন তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সর্বনাশ তো হয়ে গেছে, তো হয়ে গেছে, আর যাতে কোনো সর্বনাশী পদক্ষেপ এই কেন্দ্রীয় সরকার না দেয়। তাহলে কিন্তু বাঙালিরা বাধ্য হবে নতুন করে আন্দোলনে নামতে, এবং আমাদেরকে নামতে হবে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এর জন্য আজকে আমরা ডেকে নিচ্ছি আপনাদেরকে। আমরা চাই এই বাঙালির এই বিপদের দিনে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন
রাজ্যের শুভবুদ্ধি মানুষ আমাদের পাশে থাকবে। আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই বার্তা আজকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে যেমন আমরা আনতে চাইছি, রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছি। সবাইকে আহ্বান করছি এই বাঁচার আন্দোলনে, আগামী দিনে বাঁচার আন্দোলনে, অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সবাই এগিয়ে আসবেন। নমস্কার। আমরা বাঙালিরা পেসমিক খাই থাকা যে এই যে ফেতার টিপ্রালেন এবা কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের না নাইতমানি আগুনত তো এই ব্রক পেসমিক খাই থাকা যে এই বরনি মানথাই ল্যান্ড রেকর্ড পুলিশ এডিশনাল ডাইরেক্ট ফান্ডিং আমাহাই রক তমুনো রবি টংখাই ত্রিপুরা হাস্তেও যে ওয়ান জি বসং টংনাই রক বরংনি থিনাং বেলাইকে হাময়াংনাই আবুনত তো যত ওয়ান জি রক থানসাং দি নিজে খরাং তিসাওই পেসমিক দিশিমতি সামাই আবুনি ফিরো গংলে বাহাই নামও তো বেলাই কাহামকো দুনিয়ার বাঙালি এক হোক, বাঙালিদের এক হওয়া উচিত। বাঙালিরাই বা কেন বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে? ওয়ানসা রগলে তাঙ্গে এক নিয়াংনে ওয়ানসা এক না নাঙ্গো বরক বে একঙ্গই जों ওয়ানসা তংমান জাগানো বাঙালি ল্যান্ড রিদিংহে চিনবাগি তেবো সুবিধা আংনাই जों তো আবন নাইবলে নো প্রবলেম जोंनो सोंजाका जे ওয়ানসা রক দাবি খেগেলে রিরি দি বরং ওয়ানসা যেখানে তঙ্গ আবনো রিরি দি চিন কোনো আপত্তি করে কিন্তু টিপ্রা তংমানো টিপ্রান বোমার নেই চিনি কবে আরো যদি 5টা রাজ্য হয় ত্রিপুরা থেকে আমাদের কোনো সমস্যা নেই আগরতলা নি বরদোয়ালি না একটা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম উদয়পুর নি মাতাবাড়ি ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তংমানে আরো নি কয়েকশো বরণতেই আলাদা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম বাঙালি আমার প্রিয় বাঙালি ভাই ও বোনেদের বলছি আপনারা যদি ত্রিপুরা থেকে আরো 5টা বাঙালি রাজ্য গঠন করতে পারেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমরা খুশি হব যে আমাদের ত্রিপুরার বাঙালিরা আরো 4-5টা রাজ্য পেয়েছে আমাদের কোনো দুঃখ নেই কিন্তু আমাদের দাবি হচ্ছে আপনাদের ক্ষতি না করে তিপ্রাসা যেখানে আছে এই এলাকাটাকে নিয়ে একটা রাজ্য তাও সংবিধানের ভিতরে থেকে সংবিধানের বাইরে নয় এবং এটা ত্রিপুরার কোনো মানুষ দেখবেন না এটা দেখবে ভারত সরকার যদি চায় এটা হবে বড় দা সেং তিলে ওয়ানসার ওয়ে ওয়ালাই কোনো কারণ নেই Thank you. Garo chin kalau kampai dulu, harus sana pun jangan nak kata jangan jangan ya karena soalnya bro, karena romi kiu nahari. Kan bukan cuma kuno bekali kaji jalan jalan jangan kiu. Ya bro romi kiu nahari. Roma kan siapa rom kan no? Itu dah polis romi ya kan soalnya bro hati romi kiu ano. Tam ni bagi rom kan? Tam bagi rom kan tam kai kai ni tahu kau bro sekarang tahu. Oh neng hajira kai mana sih? Tini no mai ke bro romo. Ke jangan tahu, baru nak semua jadi dalam tangga dah. Kami tahu bro romi kasih romi nahari bu. Sampai ya kerja ya, borok tawan sok gundagiri kaya, oh hawati kinai, gundagiri kaya, share post ni राजनीति व्यवस्था खाना है बरो इमांगो फंतान है बरो ते वैसे कताल की शिखर जाकिने अब सेंग जाक Tipra है जे विजय मिছিল নেন কো সার্বিকভাবে তাও মজলিসপুর বিধানসভা কেন্দ্র সাবজিতি বিজেপি নি বিজয় মিছিল নেই ও কেন্দ্র মজলিসপুর যদি সিপিএম এবা টিপ্রামথা বা কংগ্রেস
বিজয় মিছিল খাইকে আংলে ব্যক্তিগত ভাবে আপনো ঠিক জায়গায় তো তামঙ্গই যে জায়গা জিতিয়া আ জায়গা আনে হাপাংনি সরকার তঙ্গনি থাঙ্গই বিজয় মিছিল খাইয়া তো ককে নিনি হাপাংনি সরকারনি বাগেই যদি বিজয় মিছিল খাইনা হাঙ্গায় প্রদেশ বিজেপি রক্ষে বরক সানাই যে মুসুদ তারিখ 19 তারিখ বা 22 তারিখ সমগ্র ত্রিপুরা ব্যাপী जों বিজয় উৎসব খাইনাই আ দিনও যদি অম্পিও বা যে কোনো জায়গা বিজেপি জিদিয়া জায়গা ফানো বরক খাইকা হাঙ্কে দ্যাট ইজ ফাইন কিন্তু আই ডোন্ট থিঙ্ক মিয়ানি সালো প্রদেশ বিজেপি নি কবক মুম্বাই আহাই বিজয় মিছিল দं স্বাভাবিকভাবে যারা জিদিনাই রগনি গানাও থাঙ্গै খুঞ্জু গেদের গে তাক কগনি কক তব টিপ্রামথা সংখ্যা গরিষ্ঠ মায়া বদ जों ताबुक जुदि बिजेपि जिदिमा आमचायो थांगै बिजय मिছিল खाइके बिजेपि रक्षा साधन माने कमे so I would request BJP, I would request CPM Congress, also Tipra Motha. जों जतनो संजतमा तंगै चिनी एक्टियार बर जों बुसुक लेभेलो सामुं दाङैमान चिनी ख्लाइदाइतामो अमरनो किन्तु जों লিডার রক এবং বদলব মাওয়ান সুবনে মিয়ানি পাতি মুঙ্গো আং যে কক্ষনা মানি MLA চিনি পাঠান লাল জামাতিয়া he was always in touch after the incident ang bono masaka je pathan the best people to be well in touch is police department law and order jokhon বেসামাল অবস্থাও থাকো it is only police department can control the law and order emergency কালো হয়েছে I am sure Pathanlal Jamatia our honorable MLA was well in touch with SP SDPO এবং থানানি ওসি বাবু বাইবু বিনি যোগাযোগ নিত এলাকার বর্ণন বক্তব্য জলারগ্ন নগর ঋতুগৈ টিপ্রামথানি সাপোর্টারগ্ন বুমানি পরিপ্রেক্ষিতেছে অমক ঘটনা তো না একটা তদন্ত অংশ আছে হুসুএভার ইজ রেসপন্সিবল বরংনি বিরুদ্ধে আইননি একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ভংমানো বিজেপি নি ভংমানো টিপ্রামথানি but aini shaka okay boy so I am not here to say that BJP is good or Tipramotha is good or BJP is bad Tipramotha is bad amoye ঘটনা নি সঠিক তদন্ত না দরকার নির্দোষ বড়গ্রক যেন হয়রানি নিয়ে তমুন কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বিসঙ্গ খরজাক এদিছিনো ডাইরেক্ট ফান্ডিং দিছিনে হিংকে Boba hake direct funding DCO to treasury khui direct funding thake boba hai process thane nam lokro je sanman erok no boba hai tok kalai bai bahke karan public no buchiren প্রথম কক what is direct funding tab যে বুঝিয়া বড় গ্রহ তাবুনিন প্রশ্ন নাং মাসাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং তাম বুঝো গইছান তার মানে ডাইরেক্ট ফান্ডিং হিমানি চিন বড় বুঝিয়ে সিং দং হইতে বুঝিনা নাইগ্রা দি পইলা হোয়াট ইজ ডাইরেক্ট ফান্ডিং মানে দিল্লি নি থেকে রাজ্য বাইকে রাং ফাইবা ত্রিপুরা রাজ্য ও ত্রিপুরা সরকার নো কেন্দ্রীয় সরকার বাইকে রাং রহবা আপন ডাইরেক্ট ফান্ডিং এডিসি নি থানি তাবুক যে ফান্ড ফাইও কেন্দ্রীয় সরকার নি রাং স্টেট নি থানি ফাইও স্টেট বিনি মুসুংতৈ এডিসিন রাং সো মকে ইনডাইরেক্ট ফান্ডিং তাবুক তাম নাইছেন চিনি রাং কেন্দ্রীয় সরকারনি যে রাং ফাইমানি ডাইরেক্ট এডিসি নি ট্রেজারি বা এডিসি নি অ্যাকাউন্ট ফাইতো মনো ডাইরেক্ট ফান্ডিং সো অর ডাইরেক্ট ফান্ডিং নি বাগিনো কক লাম্বো উন্নাই আইছে tangi cheng greater tipralen nang jaba police power ni bagi tangi cheng greater tipralen nang fund ni bagi tangi cheng greater tipralen nang jak
জাগা চিনি জাগানো চিনি कन्ट्रोलत अन्नानै पाइना फालनानै रेजिस्ट्रिनि बागै जोंनि बिसिंना अमन बागै डाइरेक्ट फंडिंग ले नाकि ग्रेटर टिप्रालैंड ले ना ग्रेटर टिप्रालैंड माने सामुं तांलाइलिया केबो साख्रिबो खाइना नांलिया दगलाम खुलकाइनो डेली मांस माइ मुई मान आबन बागै देबा ग्रेटर टिप्रालैंड is for चीनी बगजाग रां चीनी थानी फाइनानी पुलिस बाय सातक पितक ख्लाइजाक मानी पुलिसनि क्षमता माननानी बलं बागनानी क्षमता चीन थानी गरी माननानी अमो हाइरक गोबां मा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नि बागैसे ग्रेटर टिप्रालैंड एबा आलादा राज्य जों नांजागौ सो आं कइना इचिनि दाखुक संनो ग्रेटर टिप्रालैंड मानेनो मागना जत किसु माननानी अब ग्रेटर टिप्रालैंड नि लाई गोबां बरक मो डायलग प्रोसेस न साजाखै तामो हमले टिप्रासारुनि प्रॉब्लेम न तुई कुनो समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली कगलाम सालायनान बागै आइकै इंटरलॉक्यूटर चंगजागियाखौ इंटरलॉक्यूटर ककबरक बायतामोबा रायबाय बोरैबाय चलानो कक सुरै कायनानि फुरु जे बरक भूमिका नारने बनो रायबाय हिनले बोरै बदलनि ककबो बतुई फायो चला बदल ककबो तुई फायो अब किछु गरमिल तंखे बरनो मोसां रुई आयं बाय खलाय बोरै चलानो कायनाय बनो रायबाय तो अरबो चीनी सानमानी ग्रेटर टिप्राल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एबा बीजेपी नि आदम रंगनि नर क्लियर बक्तव्य खोनागोन जे ग्रेटर टिप्रालैंड नो बादरुई जों बाकी जत किछु रिनानि बागै प्रस्तुत याबा जों हिनलिया जनो बाकी जत किछु नो रिदि जों ग्रेटर टिप्रालैंड या कारखानी तो जों सायहाय वी हैव नेवर सेड दैट ग्रेटर टिप्रालैंड नि दाबिनो तीनो टिप्रामो था जाय ए टिप्रामो थाबनो तीनो बुसाइ दखय तो ताबु जों नायनाय जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रेटर टिप्रालैंड रियाफानो तामो बर कुबुनो रिनानि हिनि दं ताबु कुनो नेता फाय आस्ताबलो बक्तितारे फैका अब ग्रेटर टिप्रालैंड छोड़ दीजिए बाकी सब दे देंगे लेकिन भाई बाकी जो चीज है वो बाकी क्या है और क्या है नाइनन बागी ताबु इंटरलॉक्यूटर नंगो कारण केंद्रीय मंत्री रक भाई अमित शाह जीफा नंतों ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जीफा नंतों बरक भी तो दिली मालाई तंगमाय अबले किंतु बरक नि कगलाम तुई फाइनाय रायबाय खरकसा सं रखाय रायबाय बायखै जों सालायमानो आबो हिनियादबा आं बाय कक सालायमानि स्लाय आनी पीएस बायो व्यापारो सादी and PS बुझी ना रखता हूँ तो something this kind of arrangement ताबु नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तामो रहना जों तो चीनी पॉइंट नॉन साने the ग्रेटर टिप्रालैंड नो चीनी अल्टीमेट दाबी हाइबानो बरक तामो रहना जों आबरम नायने नाई पाई जखन नुगनाय जे राज्यनि हाइनो जुदि क्षमता फाइका जों मानो पुलिस पावर याफारि मान तांनि राज्य नांबाय हा पाइना फालनानि हानि कंट्रोल चिन याफा तंना नांगौ बलंनि क्षमता चिन थानि तंना नांगौ साख्रिनानि क्षमता चिन थानि तंना नांगौ दिल्लीनि थेके रां फैमानि बयनिबो सानि याक्तै जों नारनान मुसुनि कारण बर खाइख्लाय नारागौ डाइरेक्ट जदि चिन थानि फैका पुलिस मिलिटारी चालुना चिनि पावर ग्रितिनि साक दराते जोंनो हंगाराव पुलिस बो चालक माननाय कगनि कग है जदि अमो किछु फाइमानि परे जों नायनाय ग्रेटर टिप्रालैंड मानखे जे सेप रक जों माननाय आ सेप की अरो तदे दं जों सानाय नायनाय आफ्टर दैट आ कगलामनि परे पॉलिटिकल पार्टी जों पॉलिटिकल बरो जों प्रकाश्य जनगणनि थानि व्हाइट पेपर नाय समाजपति रगबो तंनाय जे ए ऑफर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखा चीनी बरं बागी की अमो हामक्राई तुबु नाई दे ना तुबु मान्य जदि तुबु मान्य हंकाय वी आर नॉट देयर चीनी मूवमेंट ते वो कराग नहीं है
আর যদি চিনি নাইমানি নাহার মুং আরো তঙ্গু ওকে जों গ্রহণ মা খাইনে কিন্তু নাও এট দিস জাংচার তিনি আসুগই রাইবাই বাই কক সালাইয়াসাক পর্যন্ত বন অফার বুঝিয়াসাক পর্যন্ত none of us including me जों केबो म काहामदे हामियादे सानान मतो जों पजिशन करि या बाव राइबाइनि बागै जों नासिङि दं हामबाय सर इंटरलॉक्यूटर गुगलो टाइप खाइनै मानुनरो इंटरलॉक्यूटर माने मेडिएटर कक बरक बैखा राइबाय माने आयंनि ककबो बखनानाय सापायनाय यांनि ककबो खनानाय सापाय आबनो नो इंटरलॉक्यूटर चंगनाय और डायलॉग प्रोसेसो तिप्रामथा एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि बिसिंगो जे डायलॉग ना थांतो आबनो चंगनाय इनका यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बो इंटरलॉक्यूटर चंगि दिनाय जों तिप्रा सारो गासलो तामु तामु नाय बं बियाल तामु तांगि ग्रेटर तिप्रालैंड सानजागि दं जदियो बीजेपी नि शीर्ष नेतारों केंद्रीय नेतारों साव ग्रेटर तिप्रालैंड को छोड़ करके बाकी सब हम देंगे बरक बुचिनी ग्रेटर तिप्रालैंड तांगी नांग इंटरलॉक्यूटर खनातों खनाई शाइतों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंबो खनानाय बरक ग्रेटर तिप्रालैंड को छोड़ के बाकी सब ले लो मा वो बाकी क्या चीज है जोंबो नाइनाय आबो है सो इंटरलॉक्यूटर चंगमानी मो एकटा ऐतिहासिक घटना त्रिपुरान बागै আর মুতি হাই इंटरलॉक्यूटर संजागमानी म लाइबुमाव सिजाक तंनाय जों ऑफिशियली ऑथेंटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो चिनी सानमुंते नाहारमुंनो जों ताम हनाबनो ब्लाई आफारि माने सिब्लाई नो हनाब्ला लिखित भाबे इन राइटिंग जों याफारि माने सो वी वेलकम बनि बागिनो तिप्रामथानी वारियर्स जक तंथगै अमित शाह जखन आरो फाइका ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर वो जखन कक रेखा महाराजानो जे जों इंटरलॉक्यूटर चंगै तिप्रासारुगनि माने प्रॉब्लेम नो समाधान खाइना निहि जखन साका महाराजा तंथक जाका मेसेज जोंनो रखा जों बचिनि डाउन दि लाइन जखन मेसेज रेखाय त्रिपुरा गनांगै तिप्रारक बाजी फुटिरुई तंथकाय तंथकनानि ककाय एवं ते कैसे आं कक साव मजे तिनी डायलॉग प्रोसेस चलि दं महाराजानो अमनो लीड खलाय दं सो ही इज टॉकिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराजा दिल्ली थांजाक एवं तिनी नाकिबो तिनी सानडे तिनी गुवाहाटीयाव किफिल फाइनाय कारण म डायलॉग प्रोसेस दुई चार जन बर खूब इम्पोर्टेंट है बिनि बिसिंगो आसामनी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा इज मोर वेरी इम्पोर्टेंट त्रिपुरानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा is also very important stakeholder in this discussion. Chini party ni chairman, His Highness Bobagra Pradut Bikram Manikka ji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shah ji Bobo very important stakeholder ne. Tarpore chini samajpotiro निनी कलय जमातिया रियांग तिनी जे गोबांमा हदानी अकरारक बरकबो अरो स्टेक होल्डर ने जतनो तुई कक साजगनाय इंटरलॉक्यूटर नि बिसिंगते सो दफाई दफाई मीटिंग नाय है कोनो वन मैन गेम या है कोनो एक व्यक्ति साइर का हाय हाय रिदिंग है माननाय हाय बया बा अमो अमो जों सानहुन साजगनाय है all everyone will be consulted and একটা bare minimum draft ফাইনে আর draft নি উপরও না একটা চুক্তি নাই এবং চুক্তি বুসুক টাইম নি বিসিঙ্গ বাস্তবায়ন বা ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লাইনেন নাংনাই আর টাইম বা আরো মেনশন দং সো আং পার্সোনালি মনে খাইও দিস ইজ আ গ্রেট অপরচুনিটি ফর টিপ্রাসাস মো হাই সুযোগ মল ব্রুম ব্রুম ন ফাই আইছে
অনেক বছর পরে जों मुइदुखाई मानो जे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानमानी उलो मो बुझी तेई कैसा चिनी बागै बेलाई गाहाम सेप फाइकाना है एके मिश्रण इंटरलॉक्यूटर संगनानी व्यापार आंबो खानागा किंतु ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइयासाक जराते आई कैनॉट से आं साइमे जे एके मिश्रण इंटरलॉक्यूटर नि साइमे है अमन बागै ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি থেকে কাইসে নোটিফিকেশন পাই খুব আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ন পাই নাই ফাইকাই जों যত সিনাই চিনি আর আই বাইসা বুংনাই আমবাই যে তাও আর দিননি সালো যে কক অনিক সবাই প্রোগ্রাম সাইমানি আর আবুনি টাইনি সালো ত্রিপুরা হাসনি চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা যে তো প্রেস নি চিন্তি শাখা যে বেটার টিপারলেন এবা কম্পিউটেশনাল সলিউশন এভাবে आं सिया ग्रेटर टिप्रालेन नि बागै कक साजाग्या ना कन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन नि बागै बदा कक साजाग्या नि सांग सिया ताम साबो कन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन नि बागै बा कक साजाग्या आं निजारो आसुक जागांबो कक साइ फैवारो बाइके डॉक्टर मानिक साहा आ कक सागा बाइ एंटायर डायलॉग तो ग्रेटर टिप्रालेन न बेस खाइनो साव এবং বরং প্রকাশ্যে যে কক সাও আরবো जोंना कं साव যে গ্রেটার টিপ্রালেন এই মুহূর্তে কিন্তু जोंनर রিনান মতো পরিস্থিতিও করি তবে গ্রেটার টিপ্রালেন ন বাদরুই নরক তামো তামো তৈ আলোচনা খাইনেন মুসুং নরক নং সানমানি বা जों অফার খাইমেন নরক খানা সো जों সাকাওকে ইন দ্যাট কেস ডেইলি তো মালাই মায়া সাবন বিসিংতি মালাই নেই इंटरलॉक्यूटर बिसिंगति मालाय नै वेरी गुड ताबुक जों तो चिनी ग्रेटर टिप्रालेन থেকে उक्लको फाइया कय ग्रेटर टिप्रालेन ताबन बागैना आर रीजन नो जों मो साननाय वी विल आस्क टिप्रा मथा এবং बुबाग्रा ग्रेटर टिप्रालेन হইতে ताबु कुतुलिया कय किंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो जों मनो साना सुजुग माननाय दाबु जों तांगै ग्रेटर टिप्रालेन साननान क्लाइखाय प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संगनो ग्रेटर टिप्रालेन को छोड़ करके बाकी सब ले लो मा बाकी तामो अब जों खनाय माननाय सो वी हैव टू गो फॉर डायलॉग तब डायलॉग खलाइली सुदो आंदोलन न खलाइ दंगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना नाय अब सिगलाक ग्लेसन है सो टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू कंसीडरेशन टिप्रा मोथा एबा टिप्रासानी रिप्रेजेंटेटिव बंगै टिप्रा मोथानी बुबाग्रा एवं मे बी फ्यू ऑफ हिज लीडर्स समाजपति जों टिप्रासानी पक्षंगै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मो डायलॉग थांमानी बेलाय गाहाम स्टेप आजरा ताम ऑफर खायजा का बके आबो डिस्कस सी बरो गकं न साकाय नों ताम प्रॉब्लम जों साका चिन फंडिंग नि प्रॉब्लम चिन बरोनो जों डेभलप खायनि पुलिस सिन्थानि करिनि बागै जरा जरा पुलिस न जों फनाङै सामुं दाङै माया बुइनि दफान बरंनो पुलिस न व्यवहार खायो चिनि बलं चिनि याफाव करि बागनानि पावर करि चिनि जागा बुइ दखल खायो जों मनो आरि स्नामबै आरि बौै जों मनो रक्षा खायो मियां दंखाय जों चिनि बखान दुखन कक सागा आबोनि बागैन किन्तु तिनि इंटरलॉक्यूटर चंगजागो बा चंगजागनाय So let interlocutor come फाइग्रा तुंगबो बबाई तो दफाई डायलॉग নাই এবং প্রত্যেকবার যখন ডায়লগ নুগো আপরু নুটুং নাই চিনি তামো তামো নাংকুক মানি এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তামো হেন আমম जों মানাই নাই এবং जों গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ন অমন সাগু নাই এই সমস্যানি বাগিন जों খাইনো চনো গ্রেটার টিপ্রালেন রে মতো একটা সুযোগলে চিন বাগি সানানি इंटरलॉक्यूटर फाइकाय ग्रेटर टिप्रालेन नि दाबिनोनो जों प्लेस खालायनाय बाट विथ रिजन्स राजनैतिक स्लोगान नि बिसिं दैयाय जे कुमलंग दुगमाली हातिओ 500 जन बरक तिखलायै ग्रेटर टिप्रालेन अबिलम्बे दिते होबे बा ग्रेटर टिप्रालेन मार नाय याखाय सभा चलेनाय आपति कक बायसिमी ग्रेटर टिप्रालेन जों सानग्लागाय विथ रिजन आमंगै ग्रेटर टिप्रालेन
गभर्नमेंट ऑफ इंडिया त्रिपुरा सरनो रिना नांका मो इंटरलॉक्यूटर नि बिसिंगतै जों प्लेस खालामो हामबाय তিনি তো ছয়টা সাতটা জায়গা কালাইনাই পুলানোর ও চিনি পূর্ব জিরানিয়া খোলা তারপর পশ্চিম জিরানিয়া খোলা अब দুইটা মানজাগै दङ এরপরে yang পুলিমুরা বখাক दङ তারপরে जों थेप्लक फांगो थानाय थेप्लक फांनि परे सातपारानि परे दङ लखीपुरनि परे दङ साउथ आरचिनगर अमाहायखाय आरो स्राबचा खाय मा बुंखसिनो एकलगे माबा सिगां मियाथ' खालायथांखाव सिगांबो खालायखाया अमाहायखाय खालायथांजाक ताबो खालायनो दंखो खानाबो खालायनाय शनिबो खालायनाय अमाहायखाय डेट नारकजाक दङ आव अ बिजयिंखा बुबाग्रानि जय अ जयिंखा जनगणनि जय बुबाग्रा आनो सुजुग रेखा जनगणनि सामुं तांनानि बागै जनगणनि सेबा खायनायनि बागै आंबो चेष्टा खालायनाय ताय बुबाग्रानि जे दागिमुं बुबाग्रानि आदेश निर्देश पालन खालायनाय ताय जेबाबे सरकारनि फेसिलिटी फायमानि अ सरकारनि फेसिलिटी सरकारनि मानथाय सकथाय जनगण पुसुगिरिनानै आं चेष्टा खालायनाय जनगणनि काहामनि सामुं खालायनायनि बागै चेष्टा खालायनाय जे जनगण अमाहायके भोट दिउनाय तिनि तंथगलायै विजय मिছিল खालायमानि अ विजयिंखा युद्ध जेमन युद्ध जय खालायनाय जानजानि जान दाति सावै विजय मिছিল खालायमाहाय अबाबो अमाहायनो तिनि जय इंलायनाय अमाहायकै रं थंलायाखै तिनि अमाहायके विजय मिছিল खालायो आव तंथग लायथुन मोसालायथुन अबना आंनायो तंथग लायनाय मोसालायनाय अमाहायके वालाय सुगलाय करिखाय जाहाते बरक अमाहायके तंथग लायथुनिनाय बंथानि बको बुंनारगो वालाय सुगलाय तंनानि कक नकरि कारण बुबाग्रा चिनि बागै अमनो मेसेज तो रिवो तावालायदि ताबुलायदि काहाम करं तंलायदि हिनैनाय बुबाग्रा वालायनानि फोरोंगिया बुलायनानि फोरोंगिया बुबाग्रा हामजाकनानि फोरोंगो ताई चुबानानि फोरोंगो बुबाग्रा आबनि बागै चिनि जारा वारियार्स बुबाग्रानि वारियार्स तंनाय रक बुबाग्रानि सेंक्राक जगसं नरक काहाम करंखाय तंथगलायदि विजय मिছিল पालायदि तामहनाले बुबाग्रानि थानचानि मारिनि बिसिंतै जों आसो 70-75 बছर रमैनाय जों अमाहायके दाबि दावा सानै फायलायनानि ता बुबाग्रानि बिसिंतै जों किसी साले जों अब फियक जागनानि थांतंग ताई कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब संविधानिक अधिकार जों मानानि थाङै दङ बुबाग्रानि बिसिंतै आबनि बागै नरक तेबो तंथगै मोसालायदि रोजाबलायदि बाजि फुतिरिदि निनां नंथानि कबं मुंनारगो तंथगनो बुसकांगो विजय मिছিল फैयो लाइ थांजाक सालनै सालथाम सिगांगो विजय मिছিलनि बुंगै गोबांमा याकुं चखा याक चखा गोबांमा सागो मानका अबहाय पार्टी मुं रकनि तंमानि आ तंना जरावो ताबो ब्लुकुरकनि फाइसिंतै तंसनि बिसिंतै गोबांमा माहाय दिमानबो रिंगितु मान नुजाका आबो न बाहायके नरक नि बिसिङाव बो बाहायके कन्ट्रोल खानानि वान्स मुं दं आव बिलायखै खाखामो बिलायखै दुख बनांगो तामगांगाय बे अरनो खुमलंनि गतनानो कक सासिनो नङाबनो रोखसाव साखना खुमलंनि गतनानि अम मर्मान्टिकाबो गतना बेलाय बेदाना बेलाय दुखजनक गतना तामनि हिमालय तंथकनानि विजय मिছিল हिनि फायमानि जागावो अब गारि खप्रजाक गैनाय जे यासि रक चजाक नगमानि हस्पिटाल लाइसमरक अब बेलायखेनो खाखामो हायपनो अब भारा नमा हिनचिनाय भारा कातिमा लायलिया अमाहाय अब तो जों तो जारा हस्पिटाल तंनाय अब तो मा नायनायनो आर जारा यासि चनाय कारण तांगै चानाय चिनि बरक तो जतनो तांगै चानाय रकब्ला ओंखाय अ यासि चमा रकनो बेलाय खाखामानि बिसिंतै जों बाहायके अबनो
bini একটা লাইফ টঙ্গই থাঙ্গো bini o yasi je mi yasi bai mai khochai chamani o yasi je gari khang gang kai to abo to jung bo wan chuknani dorkar bono tam wan chukman tam khlaiman ADC প্রশাসনের তরফ থেকে বা সেন্ট্রাল নিনি রাজ্য সরকারনি তরফ থেকে ভাই जों wan chukman abo to wan chuknani dorkar no klai tongkha wan chuknani kok এবং wan chuk thon এবং wan chuknai o kok si sanani musungo tam himalaya obo hai ke ungthon abo ke bo naya কিন্তু গতি থাকা তাম খাইনা বা ইনকে কিন্তু অমহাইনো তিনি অরব মেসেজ রেনাই অমহাই যাহাতে ইংয়াতই তিনি তো গাড়ি গুড়া করে অব তো জাস্ট ভিলেজ কমিটি ওয়াইজ খাইমা বা আবং কাঙ্কা বড় ইয়াং বখাকবাই আইং বখাক খালাইমানি বাগৈ গাড়ি গুড়া নি মানে গাড়ি গুড়া বাই বড় মিছিল খালাইমানি বিজয় মিছিল খালাইমানি কিন্তু অরং কাঙ্কাই ইয়াং মানদাই এলাকাও কাঙ্কাই অবন শাসিনাই মানদাই এলাকাও কাঙ্কাই বিজয় মিছিল খালাইও বা কাছে কাছে জায়গা খানো বিজয় মিছিল খালাইও তারপরে বিজয় উৎসব খালাইও বিজয় মিছিল গাঙ্গা গ্যাদারিং খালাই নাই পাল খাই যত কনস্টিটিউশন তুই নাই বিজয় মিছিল খালাইও গাই গাড়ি ঘোড়া বাই গাই অচিনে অবং গাঙ্গাতে কিসা জুদা ভিলেজ কমিটি ওয়াইজ খাই নাই একটা ভিলেজ বা দুইটা ভিলেজ খাই নাই গাড়ি ঘোড়া বাইয়া অবকাই হিম লাই রেলি খালাই টংথক লাই মোসালাই মিছিল খালাই তিনি তো ইয়াসি জনানি एक्सीडेंट नानी कक नकरै अमहाय हाइपनो गाड़ी गुड़ा ने लामाओ एक्सीडेंट ngo गाड़ी बासिमे एक्सीडेंट ngo अब आको गया फियाबा रो जेसे नंगलाई चालाई बा जे कुनु बाबे फानो कक तर्क बितर्क ngलाई फानो एक्सीडेंट नंगमानो अब हाइतां थुन जाहाते आं अबन बं थानि बक बं मुंगनारनाय जाहाते बुबाग्रा हामजांमा फोरोंगो वालायना फोरोंगिया वालाय सुगलाय जाहाते तांथुन अबन आं बं थानि मेसेज दो हामबाय तामनि बागै बिजय सब खाइथिनिबो तामनि बागै गोरों आयो माके ग्रुप खाइजाका आबोके रिपोर्ट आइको फारा काटिनानि बागै दे नाकेबा आबनो तामनि सासेने बेबाक न जानि जा मुचुंमानि खाइमानि दे अब विजय मिছিল तो ता कतालिया जों जखन जितिवा आबो विजय आबो राज आमलनि हयतनो जों साइमानो जखन युद्ध जयिं खांका आपना जान्दा तिसावैनाय विजय उत्सव खालायलायो इनका ताबो बो गणतंत्र डेमोक्रेसि बो अमहायनो बुट बो चलायखे बुट पाइलेखाय रंग आबिल सिलायै नाय पालि सिलायै नाय अब बो विजय मिছিল खालायलायो अब कतालिया इनका अब हंकाय काशरा नुगुइते काशा खालायो आमतैया एके अरखाय मानदाय हंकाय सिकांनो मिटिं खालाय डिसिजन ना हालायखा जत जागा न कारण मानजागिया अंगो आसे गाड़ी गुड़ा नि प्रॉब्लम फायो गाड़ी गुड़ा बाइंकांकाय जत बरक पारानि बरक थांमाया एन्जॉय खाइमे अंगो गाबे विलेज वाइज जुदि खलायकांकाय गावसाबा बिटि खलायकांकाय जतन मानजागै मानो जतन तंथगै मानो हिनि हिमानि बागैनो अमाहायके खलायलायके मानदायो हंकांकाय अब विलेज वाइज खलायलाय दंलता दुइटा विलेज कायसा तीनटा विलेज कायसा बा एकटा विलेज कायसा दुइ तीनटा वार्ड कायसा अब जे बरक डिसिजन ना हालाय अमाहायके खलाय दंलायो अमाहायजे जों तो तिसाखा जे बिनि सालजाया कायबो बुसकांनि सालाबो खाइजाकनाय अमाके गोरों थायो दाबो तंथकनि बिसिंते गोबां मा बेरामं बिरमान थाइ थानिवो बुसकांगो बबाहायके काहकनाय तामु मेसेज दंनाय अब तो तंथकनि बिसिंगे बिरमान फायो हिनि नाय तंथगिया नानि बकगिया तंथक नानि न नांनाय हायजे जे अ तंथकनि बिसिंते जे बिरमान मा रिंगि तुबुया अब से चेष्टा मा खाइनाय बिरमान जाहाते ता फाइटन अब से चेष्टा मा खाइनाय फारा जे तो भारा काटिथन अब से मानायनाय तंथक जों तंथगैनो थानानै नांनाय आरो चिनि मानथाय सक टाइम अब मानानै नांनाय आरो चिनि थानचा बुबाग्राने थानचानि मारे अ थानचा कुपुरयाखै तंगाने नांनाय अ थानचा कुरुगियाखै तंगा नांनाय बुबाग्रानि हामजागमान बिसिंतै ताय बुबाग्रानि खरांनि बिसिंतै जतन खरां यासांनानै नांनाय ताय बुबाग्रानि फाननिनानै नांनाय अबसे कक तंगाने नांनाय हामबाय
তিনি তো ছয়টা সাতটা জায়গা খালাইনাই পুলানোর ও চিনি পূর্ব জিরানিয়া খোলা তারপর পশ্চিম জিরানিয়া খোলা अब দুইটা মানজাগৈ দङ এরপরে yang পুলিমুরা বখাক দङ তারপরে जों थेप्लक फांगो थानाय थेप्लक फांनि परे सातपारानि परे दङ लखीपुरनि परे दङ साउथ आरचिनगर अमाहायखाय आरो स्राबचा खाय मा अंकसिनो एकलगे माबा सिगां मियाथ' खालायथांखाव सिगांबो खालायखाया अमाहायखाय खालायथांजाक ताबो खालायनो दंखो खानाबो खालायनाय शनिबो खालायनाय अमाहायखाय डेट नारकजाक दङ आव अ बिजयिंखा बुबाग्रानि जय अ जयिंखा जनगणनि जय बुबाग्रा आनो सुजुग रेखा जनगणनि सामुं तांनानि बागै जनगणनि सेबा खायनायनि बागै आंबो चेष्टा खालायनाय ताय बुबाग्रानि जे दागिमुं बुबाग्रानि आदेश निर्देश पालन खालायनाय ताय जेबाबे सरकारनि फेसिलिटी फायमानि अ सरकारनि फेसिलिटी सरकारनि मानथाय सकथाय जनगण पुसुगिरिनानि आं चेष्टा खालायनाय जनगणनि काहामनि सामुं खालायनायनि बागै चेष्टा खालायनाय जे जनगण अमाहायखाय भोट दिउनाय तिनि तंथगलायै विजय मिছিল खालायमानि अ बिजयिंखा युद्ध जेमन युद्ध जय खालायनाय जानजानि जान दाति सावै विजय मिছিল खालायमाहाय अबाबो अमाहायनो तिनि जय इंलायनाय अमाहायखाय रं थंलायाखै तिनि अमाहायखाय विजय मिছিল खालायो आव तंथग लायथुन मोसालायथुन अबना आंनायो तंथग लायनाय मोसालायनाय अमाहायखाय वालाय सुगलाय करिखाय जाहाथे बरक अमाहायखाय तंथग लायथुंनिनाय बंथानि बको बुंनारगो वालाय सुगलाय तंनानि कक नकरि कारण बुबाग्रा चिनि बागै अमनो मेसेज तो रिवो ता वालायदि ता बुलायदि काहाम करं तंलायदि हिनैनाय बुबाग्रा वालायनानि फोरोंगिया बुलायनानि फोरोंगिया बुबाग्रा हामजाकनानि फोरोंगो ताई चुबानानि फोरोंगो बुबाग्रा आबनि बागै चिनि जारा वारियर्स बुबाग्रानि वारियर्स तंनाय रक बुबाग्रानि सेंक्राक जक्सं नरक काहाम करंखाय तंथगलायदि विजय मिছিল पालायदि ताम हमनाले बुबाग्रानि थानचानि मारिनि बिसिंतै जों आसो 70-75 बछर रमैनाय जों अमाहायखाय दाबि दावा सानै फायलायनानि ता बुबाग्रानि बिसिंतै जों किसि साले जों अब फियक जागनानि थांतंग ताई कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब संविधानिक अधिकार जों मानानि थाङै दङ बुबाग्रानि बिसिंतै आबनि बागै नरक तेबो तंथगै मोसालायदि रोजाबलायदि बाजि फुतिरिदि निनां नंथानि कबं मुंनारगो तंथगनो बुसकांगो विजय मिছিलनो फैयो लाइफाजाक सालनै सालथाम सिगांगो विजय मिছিलनि बुमुंगै गोबांमा याकुं चखा याक चखा गोबांमा सागोदुखु मानका अबहाय पार्टी मुं रकनि तंमानि आ तंना जरावो ताबो ब्लुकरकनि फाइसिंतै तंथनि बिसिंतै गोबांमा माहाय दिमानबो रिंगितु मान नुजाखा आबो न बाहायके नरक नि बिसिङाव बो बाहायके कन्ट्रोल खानानि वान सुमुं दं आव बेलायखै खाखामो बेलायखै दुख बनांगो ताम हंगाय बे अरनो खुमुलुंनि गतनानो कक सासिनो नङाबो रोक्साव साखना खुमुलुंनि गतनानि अम मर्मान्टिकाबो गतना बेलाय बेदाना बेलाय दुखजनक गतना तामनि हिमालय तंथकनानि विजय मिছিল हिनि फायमानि जागावो अब गारि खप्रजाक गैनाय जे यासि रक चजाक नगमानि हस्पिटाल लाइसमरक अब बेलायखैनो खाखामो हायपनो अब भारा नमा हिनचिनाय भारा कातिमा लायलिया अमाहाय अब तो जों तो जारा हस्पिटाल तंनाय अब तो मा नायनायनो आर जारा यासि चनाय कारण तांगै चानाय चिनि बरक तो जतनो तांगै चानाय रकब्ला ओंखाय अ यासि चमा रकनो बेलाय खाखामानि बिसिंतै जों बाहायके अबनो बिनि एकटा लाइफ दङै थाङो बिनि अ यासि जे यासि बाय माइ खचाय चामानि अ यासि जे गरिखा हंगाय तो अब तो जों वानचुकनानि दरकार बनो ताम वानचुकमान ताम खलायमान एडिसि प्रशासननि तरफ থেকে बा सेन्ट्रेल राज्य सरकारनि तरफ থেকে बाहाय जों वानचुकमान अब तो वानचुकनानि दरकार न खलाय तंखा वानचुकनानि कक एबं वानचुक थुन एबं वानचुकनाय अ कक्सि सानानि मुसुंगो ताम हिमालय अब हायके उंथन अब केबो नाया किन्तु गति थांका ताम खायनाबा इनके किन्तु अमहायनो तिनि अरबो मेसेज रिनाय अमहाय जाहाते इंयातै तिनि तो गारि गुरा करै अब तो जस्ट विलेज कमिटी वाइज खायमाबा अब हंका बरक यांबो खाकबाय आयंबो खाक खालायमानि बागै गारि गुरानि माने गारि गुरा बाय बरक मिছিল खालायमानि विजय मिছিল खालायमानि किन्तु अर हंका yang mandai elakaw hangkai obono sasinai mandai elakaw hangkai विजय मिছিল खालायो
বা কাছে কাছে জায়গা খানো বিজয় মিছিল খালাইও তারপরে বিজয় উৎসব খালাইও বিজয় মিছিল গাঙ্গাকে গ্যাদারিং খালাইনাই পাল খাই যত কনস্টিটিউশন তৈনাই বিজয় মিছিল খালাইও ওंखाय गारि गुरा बाय ओंखाय अचिनो अबं गांगाते किसा जुदा विलेज कमिटी वाइज खायनाय एकटा विलेज बा दुइटा विलेज खायनाय गारि गुरा बायया अबकाय हिमलायै रैली खालायै तंथगलायै मोसालायै मिছিল खालायलायै तिनि तो या सिजनानि एक्सिडेंट नानि कक नकरै अमहाय हायपनो गारि गुरानि लामाव एक्सिडेंट नंगौ गारि बासिमे एक्सिडेंट नंगौ आबो आको गया फियाबा आरो जेसे नंलायै चालायै बा जे कुनु बाबे फानो कक तर्क बितर्क नंलायै फानो एक्सिडेंट नंमानो आबो हायतां थुन जाहाते आं अबनो बं थानि बक बं मुंनारनाय जाहाते बुबाग्रा हामजांमा फोरोंगौ वालायना फोरोंगिया वालाय सुगलाय जाहाते तांथुन अबनो आं बं थानि मेसेज दो हामबाय तामनि बागै बिजय उत्सव खायथिनिबो तामनि बागै गोरों आयो माके ग्रुप खायजाका आबोके रिपोर्ट आइका फारा काटिनानि बागै दे नाकेबा आबुनो तामनि सासेने बेबाक न जानि जा मुचुंमानि खायमानि दे अब विजय मिছিল तो ता कतालिया जों जखन जितिव आबो विजय आबो राज आमलनि हयतनो जों सायमानो जखन युद्ध जयिं खांका आबो जान्दा तिसावैनाय विजय उत्सव खालायलायो ओंखाय ताबो बो गणतंत्र डेमोक्रेसि बो अमाहायनो बुट बो चालायखे बुट पाइलायखे रंग आबिल सिलायैनाय पालि सिलायैनाय अब बो विजय मिছিল खालायलायो अब कतालिया ओंखाय अब हंकाय कायसा नुगुइते कायसा खालायो आमतैया एके अरखाय मानदाय हंकाय सिगांनो मीटिंग खालाय डिसिजन ना हालायखे जत जागा न कारण मानजागिया अंगौ आसो गारि गुरा नि प्रॉब्लम फायो गारि गुरा बायकांकाय जत बरक पारानि बरक थांमाया एन्जॉय खायमे अंगौ गाबे विलेज वाइज जुदि खालायकांकाय गावसाबा बिटि खालायकांकाय जतनो मानजागै मानो जतनो तंथगै मानो हिनि हिमानि बागैनो अमाहायके खालायलायके मानदाय हंकांकाय अब विलेज वाइज खालायलाय दंलता दुइटा विलेज कायसा तीनटा विलेज कायसा बा एकटा विलेज कायसा दुइ तीनटा वार्ड कायसा अब जे बरक डिसिजन ना हालाय अमाहायके खालाय दंलायो अमाहायसे जों कथाखै सागा जे बिनि सालजाया ताइबो बुसकांनि सालाबो खायजाकनाय अमाहायके गोरों थायो दाबो तंथगनि बिसिंते गोबां मा बेरामुं बिरमान हानिव बुसकांगो बबाहायके काहकनाय कामु मेसेज दंनाय अब तो तंथगनि बिसिंनि बिरमान फायो हिनि नाय तंथगिया नानि बकगिया तंथग नानि न नांनाय हायसे जे अ तंथगनि बिसिंते जे बिरमान मा रिंगि तुबुया अब से जों चेष्टा मा खायनाय बिरमान जाहाते ता फायथुन अब से चेष्टा मा खायनाय भारा जेहेतु भारा काटिथुन अब से मानायनाय तंथग जों तंथगैनो थानानै नांनाय आरो चिनि मानथाय सक टाइम अब मानानै नांनाय आरो चिनि थानचा बुबाग्रानि थानचानि मारे अ थानचा कुपुरियाखै तंगाने नांनाय अ थानचा कुरुगियाखै तंगा नांनाय बुबाग्रानि हामजागमानि बिसिंतै ताइ बुबाग्रानि खरांनि बिसिंतै जतन खरां यासांनानै नांनाय ताइ बुबाग्रानि फाननिनानै नांनाय अबसे कक तंगाने नांनाय हामबाय कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन अबनो साबो आरो सेपरेसिबो तंमानो गेट डेवलपमेंट तंमानो लैंड पावर तंमानो माने अब तो जस्ट डायलॉग तरी दंहायसि डायलॉग कन्क्लूजन याखो डायलॉग पाइले परे सिनाव सामानाय बोसोरथि जों जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट माखा किन्तु आं आसा खायो आं सागा 100% याफारो आं अबन कक्साव 99% अंनाय 99% अंनाय आं बने बेस खायो ताम केबा अ जराव जोंबो सायमानो जे दिनै मुभमेन्ट आं पहिलानो कक्सानि चेष्टा खालायगा जों प्रेसार स्ट्रं खालायनि बागै जों चेष्टा खालायगा अब जों खालायलै मेलिया जोंते मा बुगिनाय 5 बोसोर मा बुगिनाय तयसा एला जोंते 5 बोसोर ब्रेन फिनाय जों सम खामो जे त्रिपुरा जगो जों दरसे क्षमता मा हांखलाय जों दरे 25 जन 20 जन सिटी एमएलए ति हांखलाय जों तमा खामो सरकार खालाय तमा खामो किन्तु सेंट्रल गभर्नमेंट बर वेरी सीरियस दंगो आं खागाव गोबां क्लोज दङ जागा पॉइंट दङ आ पॉइंट आं ताबो मास मीडिया आं सायाखो कयदिमे जों फुनुगुरिनाय जों पाब्लिश खालायनाय भारतबो कक साजा गोबां पॉइंट दङ जों आसु जतनो क्लियर सानि ककरि ताव तक्सलै दंगो तामानाय माय आबा जों कन्क्लूजन थांमायाखो आबाङै आं दनो बारबार सावनि से दज्ज दंदि आं ताबो जतनो क्लियर सानि अब ककरि आद्राब खायमानि भाइनो
किसी दंगा जागा आपन सानि सायाखौ जों कयदिन बिसिङाव जों पाब्लिक दस फनोरिनाय दिनै ड्राफ्ट जों खायले माने बा ताम मांखा आबाद राव लुगनाय गताबो मासे मायखौ सिङाखौ आबाद ताक सानानै आबाद आनि अधिकार करै sir tabo hasteni tong kosong tong na lukorok belai khino tabo kok songma asai tong social media ni bisinte ba viral going tong ke kisi saborok sinam song mane kaisa jaga kaisa drab hinai kaisa amo seijak tong mane interlocutor hinai abo tamo abo belai ki sinam song jamon abo nongo interlocutor ke abo negotiator ne tekse ungaji banke abo tin ko bege tamtunai madari heta tam sanai chung raiba kila ke semua raiba जों कक संनाय जों रायबा नायबा आसल आबानि मिनिं के चिं कबेगा रायबा नेगोशिएटर बन आरो आचंनाय मुसबाले आवाज आं जोंनि मिस्रा जिंनाय आं लुकाल सिनबो बंखाय ओ रायबा अंखाय बो नालेनो बन लिप खायो जतो नॉर्थ ईस्ट नि जे प्रॉब्लम ति अंखाय बन थुदेके जों मा थांगो बखौ नेगोशिएटर abon जों क्लियर बुझिनांगौ जोंखौ रायबा हनो नागालैंड नि प्रॉब्लम मेघालय नि प्रॉब्लम माने बुडुलेंड नि जतो प्रॉब्लम न आबरनो नेगोशिएटर रंगो आबगै बनो ताव चंखा ऑफिशियल बनो चंखा चिनबां कक साना बागै के बबादि जों ता कक स्लायनाय बो ऑन बिहाफ ऑफ होम मिनिस्टर बो रिप्रेजेंट खायनाय न जतो साइबनो होम मिनिस्टर तो बलाय बिजी बजास चंगैसरावबो नों सालायदि बने थ्रु देखे जों सालायनाय बत अफिसार खरफ्रा बलाय बर कटर आईपीएस अफिसार आगेन के चाम बो नेगोशिएटर रंनाय बो रायबावनाय आबनि बागै आं खागाव बने बिसिंति जों आनि पर्सनली आं कमासाव आं बनो सिनोबो बो बलाय बर काहाम स्पेशली बतिब्रा बरन बागै बलाय कनसर्न नॉर्थ ईस्ट नि बागै इवन बतिनि तिब्रासानि बागै बानिनि नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल बागै बो मोटामोटी बो साइमन abangै बनो चंखा बलाय चिनि कबाल काहाम महाराज भाई बो काहाम के सिलायो आं बनो सिनोबो पर्सनली मोर आं खागाव बनि माध्यमे बनि बिसिंतै चिनि तिब्रा सारो हामारि मोननाय जों जत साइमनो चिनि तब हट टपिक नि दंगो चिनि तिब्रा मोथा ते चिनि सेंट्रल गवर्नमेंट गव अफ इंडिया बाय इदानिं जों कक साना बागै जों अलरेडी जों कक सालायखा जों जत साइमनो इलेक्शन सिगां हायनो जों दिल्ली थांखा जों जत चिनि शीर्ष नेताराव महाराज सह जों दिल्लीबो प्राय 2 घन्टा हाय जों कक सालायखा होम मिनिस्ट्रीनि गत अफिसाराव बाय किन्तु फियाबा विभिन्न कारणे जों एग्रीमेंट नंलाय मिलिया ताबो जों जत नायसिन दङ गोबां बर'फोर कनफ्यूजन दङ आपन जों दिनै आंसे कक सानाय आसले आं अबन सानाय जोंनिसे दज्ज माखायनाय जिमबरो दज्ज करै पेशेंट करै जेकुनु जिनिसनो जों फाट खेमाना बसुगो नरवान सौदि चिनि तेलेंगाना बर भाके मानखा तेलेंगाना राज्य को तानमा माने पर अनेक सेक्रिफाइस खालायखा 50-60 बছর बरो फाइट खालायखा अनेक बरो थैखा सही दिनखा ताके बरो मानखा झारखंड मा माने आबो एकै कारण इवन टावगनि बुडुलेंड बरो हैनो दीर्घ बছर फाइट खायतो मानयाखौ निने गुरखालिन हैनो तै ताबोनि कार्बि आंलं रो सानै दङ मेघालय साइन दङ कक्ष जागासि चिनि आंचलिक दल जेकुनु आंचलिक दल त्रिपुरा मोथा पार्टी I-50 जतनो जों खायसे प्रेसार पलिटिक्स खायना जेकुनु पार्टी जेकुनु दल रिजनल पार्टी जों स्ट्रं प्रेसार आव मायखाय चिनि दाबिराव माया अबसन साइमाखा आं दिल्ली थांब्रो कक साका जे जों जाते जों अनेक दुगामाखा अनेक ठके जाखा चिंबाराव ताकफोनो जों दिनै कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन खालामनायखौ दिनै सांबिधानिक अधिकार जों मानियाखौ दिनै
ang balai wanawo balai wan sawo chini Tipra sani bagai chini Tipra sarok ni bagai balai wan sawo wanawo tangi ke kwang ma chini Tipra sarok takuni sia ko side sia onek brok tongo side di sia tongo abang wanawo tini nungluk de chini bobagra moras phaikha khud nijir ongkhagi phaikabo age bobo sania tongmani no separate state article 2-3 bobo hamde tongmani ni kitu bo convention ka tabo chono jora phaikha sobche amona bangai ang maharashno belai hambai maro bosu sing bai gadal phaikha tak sing joton khushi bon netrete sing ago hitongo सबसे बना हम जब चिनी खुद बुबागरा निजे खा रवे एकदम बो साम खाई तंगो सापुं खपुं कष्ट खाई तंगो अब नंग बले बना सिका हम भाई मारो बीजेपी बाय Tipra Mothani halok bahai tinango hapango ade achuno Tipra Mothani अब तो ये बड़ा तब अनेक प्रश्न खाई तंगो पंचायत खाई तंगो जों अपन सलाइजा जों नबु खना चिनि महाराज कक सामानि जों तै दुकार जागलिया जों कम्प्रोमाइज खाया जाते आईपीएफ न बस सुलुइ सागो आईपीएफ रो 5 बছর 6 বছর थुमजाखा आपन बस सुलुइ सागो तिनि ब अकक सागो किन्तु फेते काइसा बनि सिगां काइसा मासा नाय जों दिनि प्लान चिनि वान समानि अब जों टाइम सनाय जों बलाय दुद बाय गहमानो आंबो Tipra मत हाबखा जों अपन वान संमानि Tipra हिस्ट्री का जों खलायनाय रेकर्ड खलायनाय Tipra वा आंचल दल छारा के बसर खलायनाया ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम नेशनल पार्टी रो सर खलायनाया जों काइसे फैक्टर जों तंग मुसुमानि किताब जों टेकि छरे बगै जों बा अंलिया आव जों लाय दुर्भाग्य जिनि Tipra सराव ताखुन बुचियाखो जतनो सीपीएम खाइलेगो कांग्रेस खाइलेगो बीजेपी खाइलेगो नेशनल पार्टी खाइलेगो फियाबा जों स्ट्रंग प्रेसार रमाया तांगे जों गराक थानसांमाया आबां जों सालाय महाराज बायवान सवै बतिनि अपन पुइला Tipra हिस्ट्री ओ 41 जों कैंडिडेट रिखा आरो बिसि जों 13 पाइखा जों वानसो माने जों फैक्टर रोंनाय जों गरसि 16-17 दा माहांगलाय जों सारा Tipra मथा पार्टी सारा सरकार गठन खाइबिया अबाय जों खाइनाय बागै जों प्लान खाइलिमोन फियाबा जों दुर्भाग्य जों बर बुजिनाय बागै जों खाइमलिया आबाद बागै ताबाव कक फाइका जे बीजेपी एकक खेबर सरार खाइया गाहाम कक किन्तु फियाबा एकक खाइफोन बर बसे फानक्रिय तो साइमानो बर मात्र 32 टा सिमान अब रिक्स गवर्नमेंट जो तो साइमान तिनी जे महाराज कक सामानि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन संवैधानिक अधिकार आं गोबां आगे कक साका रेफरेंडनि कक साका जों अ अर्थ माने जों जदि अर राइट पार्मानेंट सल्यूशन आं दिल्ली से कक साका डोंट कंपेयर विथ Tripura एंड नागालैंड मणिपुर मिजोराम बरवाइसिं खलाइजा निनि मिजोराम तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर तंगना नागिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नागिया निनि मेघालय बर तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर नागिया इवन आसाम बर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो बर भाइनो किन्तु दे नॉट वेरी तामछानाय अब नांको गुहाया Tripura बाय निनि मिजोराम नागालैंड मेघालय नि सिचुएशन डे एंड नाइट डिफरेंट आंको अक्साका तांगे इके मेघालय को स्टेट गवर्नमेंट बरकनो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरकनो आसाम एके अवस्था कार्बि आंलं बर बहायनो आसामिस बाय कथालाय गाहाम किपचिनि सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट बरमा जों सबसे प्रयोजनखौ जों नांगौ आं बतन बर जों चेष्टा खायखौ बुजावनो नाबाय Tipra सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट डोंट कंपेयर विथ नागालैंड मणिपुर मिजोराम मेघालय डोंट कंपेयर ओवर आं बन कक्सा बनि बगै तिनि सांगुनि अदे टाम साबा नायदि दिनै अबाय जों सिसुं तो दिख्लायमानाव जों चेष्टा खालायो डेमोक्रेटिक कान्ट्रि नाव जों सायमानाव मेजरिटी मास्ट बी रूल मेघालय नायदि
বিজেপি সাইড বড় সরকার বড় সরকার বিজেপি মাত্র 2 জন MLA মেঘালয় only 2 MLA belong to BJP. The rest okay until dolse. Nagaland same অবস্থা Nagaland ani siam boten lai Nagaland di NDPP reuni dol boro basago 40 টা MLA contest করে BJP মাত্র 20 টা আছে তার মানে বড় উইক BJP ফানা ন্যাশনাল পার্টি ফানা বড় they depend on সামনে বড় বর্ষা মাখাই নাই আঞ্চলিক দল ন এই অপরিস্থিতি जों তমাইয়া ত্রিপুরাও অপরিস্থিতি তমনা বাং जों চাচা খাইতো আমরা সাংবিধানিক অধিকার जों যদি ত্রিপুরা হাসতেগো অমাই जों খাইমাকে লাইসিসি जों নাগাল্যান্ড বা মণিপুর আর খাইমাকে আপনি जों কক সাথौनाय আপনি जों दिनै সাংবিধানিক অধিকার जों রাইট মানनो जों सानना তাও जों माइया আপনি বগে जों চেষ্টা খাইলাই মানে যে আসে ত্রিপুরাও অনেক বছর লাই থাকা বুথ থাঙ্গো ফুট ফাই বাসাও কিন্তু जों और फैक्टर खाइबिया অং খামো जों 13টা মাখা আব বেলাই কামকো একমাত্র অব সম্ভব যিনি মহারাষ্ট্রনি কারণিন जों কমসে কম তাগলাই जों 13টা MLA পাস খাইকা পিউরলি রিজনাল পার্টি পিউরলি ত্রিপুরা অব তো যিনি ঘর বসে তাকফিন যিনি বড় কনফিউশন দङ বরিবা আঙ্গমন সাও जों ताबा टक चलायनाय और नेगोशिएटर अलरेडी बड़ अपॉइंट खाइखा तैबो आनो साइसे नामसो आईपीएफ तिनि पार्टी नि एग्रीमेंट बाय तामन एग्रीमेंट डे एंड नाइट डिफरेंट आफ्रिका जस्ट बड़ काइसे सुनो कक सिन साइराव जे आरो न साइके सामानो जों जतो बुझि नामाबो तिनि कोनो और एग्रीमेंट करै सुनो सागलाय रेखा जों कमिटि खाइनाय सुखसि बड़ खाइखा ताबो खाइया जों आसक लायै आंनि दङ महाराजबो दङ जों शिष्य नेता दङ अनि मथानि जों नायलायगै जों द्राफ्ट खाइलै आं द्राफ्ट नुकजा कन्स्टिटिउसन सलुसनाव होयो जे ताबो जे आइन पास के फाइनाय आबो तो अनेक किसु साधारण दङ जों साना कक करै ओ आइन मा हांख्लाय ओ अमन जों दरिसे एमेन्डमेन्ट खाइमा हांख्लाय सेपारेट स्टेट मामानि 90% मामा हंग्लाव आसे जों क्षमता मोननाय सांविधानिक अधिकार जों मोननाय आबो सोंनायो दिनै आइन तो कम दङ बा उदिन द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया सांविधान बिथिं तोदै अब कन्स्टिट्यूशन सलुसन नाय कन्स्टिट्यूशन माने आ तने सेपारेट स्टेट दङ आर्टिकल 23 ने तैनि स्टेट काउन्सिल दङ आ कम आइन दङ जागा ताबो ब आइन हेफाजाब न अबसं दाव सालायनाय आबगै आं जतन दज्य तंदि न नासिं तंदि ब आइन हेफानाय जों ताखौनो जों परिष्कार सासंनायखौ ब आइन हेफागै जों बर रिदिनाय आबो जों स्ट्रंगलि बना एपिल थाइका जेरै जों सेटिसफाइ होनलाय मरा जों सेटिसफाइ हांखाय जों बेगियार थाइनाय आबो जों बारबार सावो निराव जों बयद खाइदि जों बिहास खाइदि जों रिफाइनारि कक साइड दङ जों जे ताबो टक सलायदोंमोन अब तो अलरेडी नेगोशिएटर जंजाखा जत नावजर साइमानो नेगोशिएटर संनाय जों ताबो टक चलायनाय जोंनि बिसिङाव डिसकास डायलग चलायनाय डायलगनि बिसिङाव ताम आउटकाम फाय आबनि न नाइसिं मातंनाय ताबोनो बाक्सा अनेक बर कमेन्ट थायो सेपारेट स्टेट माइया सावया हाया किन्तु आबो टक चलायनाय बिहिन्थि जों साइमानाय बोसोर गोरातै जों सांविधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों बरन बांसों मोननाय जों आबो ताक सालायनाय आरो गोबां आइन दङ आबो जों साथौनिया आबोन बगै आं खागो दज्य तंदि नाइसिं तंदि ताक चलायनाय जों अरा बेसिम जों साजाक दङ टाइम फ्रेम जों लेंगरिया 1 बছর 2 বছরया तारनि नागालैंड फर एग्जांपल आरो टक चलाय दङ आरो डायलग चलाय दङ किन्तु अनेक लेंगरिं आबो जों रेफारेन्स कक साका नागा पिस्टक तारपरे नोंनि 3-4 বছর थाङा 5 বছर 6 বছর थाङा ताबोन फिनिशिंग याको आबो हायजाते तांथुं तिप्राबो हायनो जों बनबो साका दिनै टक 1-2 मास बिदिनो पाइ थांनांनाय पाइ हांख्लाय जों आबो जों उइद्र खायनाय अबर जों सालायजा आबंगै आं दिनै अबनो कयनाय जों बारावनो दज्य तंदि इसा नाइसिं तंदि जों ताबो अलरेडी ड्राफ्ट कमप्लीट दिन दङ बा एक्सक्लुड इनक्लुड दङ दङ ड्राफ्ट बाहायनो आबो ड्राफ्ट जों फरायलायगै जेरै सिनि तिप्रा मथानि नाताराव सन्तुष्ट दङ हांखाय आबो जों उइद्र खायनाय
abangui tawo chini BJP bai Mothani সম্পর্ক যত সাইমানো মরা কিলার কে সাকা जों दाबाव जों अ दाबिनो जों मानदिसा पर्यन्त जे जों नायमानि जों कन्सेल सलुसन गैया पर्यन्त जों बरबाय जों सरकार जों हाबिया जों एलेन्सिं गैया अब जों सालायजा आबांगैदो नो कन्फ्यूजन ना करै दिनै गोबां जि द्राफ्ट बिसिङो मा पइन्ट दं तै बांलो खा सांगो साबो सामायाखौनो सयसारा हायनो बराव डिमान्ड रेट प्लेस खेरि देखा आब्राव फेक आबो चक्रान्त साइमिया साबो खलाय साइमिया आबो कोनो अथेन्टिक निया आरो जोंखौ तो सय दं नांनाय चिनि नेगोसिएटरनि सय दं नांनाय बा चिनि तिब्रा मथानि सिसुने सय दं नांनाय कोनो सय करै हायनो फाल्तु टाइप खेरि देखा आ फेसबुक देखा आबो बरो कन्फ्यूजन माने चिनि बिसिङो आं कइनाय एमंग द तिप्रासा बिसिङो आबो बरो गोबां मानसिफ्रा दङ जाते आबो बंगले चिन दुरबाय गं बारबार मारसाबो जों जे सामखाय दंमानि नाव नायसिं गादि नायनो न सुदुर गादि जों नायग्रानबा जोंनि टक बाहे चलाय दं बुनि बागै कोनो अर बिरबान दंना करै कोनो कन्फ्यूज दंना करै सांबिधानिक कन्स्टिट्यूशनल राइट माने आरो गोबां मा दं हायसि सांबिधानिक दामा जे कोनो आइन जे कोनो दाबि आबो संविधान बिसिं मांनाय तो संविधान गोबां सय दं बाहाय नाय आबो जों ताव जों किलाके सामायाखौ जोंनि आर्टिकल 2-3 देंनाय माने ने सेपारेट स्टेट देंनाय ना अटोनमास स्टेट देंनाय डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल देंनाय ताम नाय आबो सालायमाने बिसिंतै आबो सल्व खैदेंनाय बरि बागै आं अबन सागो जोंनि तिप्रा माथा पार्टीनाव सुरुगुरुदि जोंनि महाराज अले दिल्ली थांगा बो दिल्ली थांकाव थाय दङ दरगानखौ जों थांनाय आं बबे मेफ्रां कक सालायखा किन्तु फियाबा आं अबन सागो जोंनि महाराजनि बिरुद्धे गोबां मा कक सित्रा थाय दङ आं बेलखौ दुखुना जोंनि दफाराव अनेक जों बुक तो बुगिंखा आं बर भारबन साय दङ जों पेशेन्ट मा दंनाय दजमा दंनाय ते जोंनि बिसिङो जों हामजागो मा दंनाय आं आरो बुकसा जोंनि जायराव गोबां मा कमेन्ट फायो जोंनि महाराजनि बर' कक सित्रा सावो कक हामिया सावो प्लिज नाव खायतांदि जोंनि दफा जों अलरेडि केसेबइ दङ जोंनि दफा बैसाय बेलेखनो जों नरम जों बयबो मोनैजागौ आं सारा तिप्रा गुरि आं सायमानो आं सारा भारतबर्ष गुरि दङ आं सायमानो एबा सारा विश्व पृथ्वी गुरि दङ सायमानो चिन दफानो चिन तिप्रा दफानो अनेक बर' नाहरै दङ चिनि बां सुरि दङ बर' जोंना हामजागौ फियाबा जों बायजों तिप्रा जोंसि हामजालायनाया अबे चिन सबसे दुर्भाग्य बनिबो आं सानाय महाराज अले दिल्ली थांजा तो अले चलै दङ अब चलै थांनाय बोसोर दिन चलनाय अब जों सायमिया किन्तु जों सागा टाइम फ्रेम माखायनाय आं जे खुद जोंनि आसाम मुख्यमंत्री आं कक साका उसां आं बय मालायखा आं मोनो साका जाहाथे जोंनो आईपीएफ टिकेटा थोंदि नों आईपीएफ नाव ब्लाय थोंखा आं अमित शाह मालायखा आं बनो बारबार साका जोंनो किच्छा नाव दाबिथिं दाबिदो जों मारिनाय जों अला बनो पटा फ्लाय किन्तु बरो कोनो खेल खेलिया कोनो बर पात्तरिया तांगै जों बरनो प्रेसार माया एकै चिनि मथा बाहायनाय तिब्रा मथा बाहायनाय जदि प्रेसार माया आंखाय एकै अवस्था नाय आबोनो आं हानि व्यक्तिगत बा आं मौसाव जिकुनु पार्टी खेल थांखे इसु आंतरिक दल जों चिनि पार्सनल मा फुंनाय एक्टिविटी मा फुंनाय ते जों प्रेसार मारनाय दुर्भाग्य अबोनो आं फाइन रिपिट माखा मा साफिगो जों खाका माने जों फैक्टर खैतो मा हांलाय within 2-3 months चिन्ता गथ्रा मा खामो जों खायमालिया तिब्रासा बुजिया जों बीजेपी रावनो सरकार होयाखै दङ हांखाय बर' सर्टखौ दङ हांख्लाय बर' जों सारा सरकार खायमाया जों सारा बर' गभर्नमेन्ट खायमाया बे दंमा हांखाय जों खेला खायमा हां अ खालायखायनो जों सुजुग गोलैया साबरिया चिन बरंदिया आंलाय बुनो दुस्रिया आं तिब्रासा दुस्राव चिन तिब्रासा दंना रोंया चिन तिब्रासा चिन मेक्सिमाम मथाना बुत्रिया दङ जों नुखा रेजाल्ट जों एनालाइज खायनायखा चिन बिसिं कमरिया दङ बुत्रिया दङ नि बागमा हाय जों पास खायमालिया शान्ति बाग्रा जों पास खायमालिया मनु जों पास खायमालिया चिन बिचना मनु जों पास खायमालिया गोबां मा चिन बुंबार तिब्रासा नै एरिया जों पास खायमालिया तांगै बनि बागै जों तेसा मा बुगिनाय आं खाकाबो तेसा जों बिदमान माननायखौ आसोबाय जों चिन बरक जों जे जों खाकामानि जों मैयाखौ
boni bagai ang koinai nirok just naising tong jungna talk lei tongo already jung ang je khud mangaijak tini Amit Shah bai nini JP Nadda bai tini Hemant Sharma tini Assam Mukhyamontri baro balai khano chesta khai tongo jate kecang khlai tongoi শান্তি শৃঙ্খলা তঙ্গই চিনি তিব্রা সারনতেই বড় আং বুঝিখা যে সিরিয়াস কি বড় ওয়ানসকা আগে মাইছে কোনদিন টক মাখলাইয়াখো থানে দিল্লি থাকরো ভাইনে প্রায় 1-2 ঘন্টা সম টক খাইলাইখা বড় সিরিয়াস খানাখা আগে হে আং যে টক খাইমা হাই আনি জান ফিল খাইও যে তাও जों টক খাইমানি তাও ডায়লগ খাইমানি টেক্সা ডিফারেন্ট তাম কারণে অবনা মাসাউতে চিনি বুবাগরানি কারণে যে মহারাষ্ট্রের কারণে মরাস অনেক সামগ্রী দङ প্লাস जों যত সাইমানো অব ফ্যাক্ট শুধু বিজেপি সিমিয়া বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলनि বড় কত পুতিন বুবাগারে সিনিব তোমার বিজেপি নি উঠুং তোমার কংগ্রেস নি উঠুং যে কোনো পার্টি বড় কাহামকে রেসপেক্ট রগো বড় সিনিব বনে বিসিনতই চিন্তাবো সামখাইলাই দङ লাইগো आं खागाव 2-3 मास बिसिमनो একটা কিছু মই থাংনাই আবার চিনি বড় মনে কাহমংনাই আবার তুমি যত কক সাথইয়াখো মনে বই নকি দজ্জ তংদি आं जत्तनो कइनाय तिनि जरानि निउस नि बिसिंतै आं कइनाय जो नाइसिं तंदि जों दाबो सामंथाय दंगो तिनिबां गाहाम नंनाय आं भेस खालायो आं पयट खलाक क्राक खालायो जों जासो बुक बगन तमानि जों साफारिं तमानि जों अबसो 2023 একটা কিছু চিনি বাগै गाहामावनो होनि आं खागाव इसिसा सानसुगां न गाइसा बदलनि मंगाय आमरा बानालि बदल हिनाय जिनि तिब्रा सारंनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अमनतै बरक बेलाखि केबेनि तंमानि गुनुक जाय तं हिकेन अमरले नों ताम कप फिरं मुं तंनि खानु अब तो अवश्य अंगनाय अब केव जों माने खायनिया जखन जों डिसि काउन्सिल मानफोर बायनो अनेक बरक केबेनि खा अब जों जतो साइमानो जों अमन जों बुझना दरकार चिनि तिब्रा सानि कामने बगै हिंखै जों केबेनि कमा तंनाय बुई तो केबेनि बरं तो बहुत स्वाभाविक जों सिउ इवेन चिनि बिसिंबो केबेनि दङ अब सबसे दुर्भाग्य अब केबेन माने तो कोन प्रब्लेम करे नो साइमनो इवेन आं ननो ट्रायनो सानामुसुगो जखन डिसि काउन्सिल बिल नि बागै थांनायफोराव दिल्लीआव त्रिपुरानि खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट après to 2 years by congress alliance tomani khud tiprani congress president abno mane khayo abun gosia abro itihas chini taibu ang blainer clarification mosogo onek bor salayo orani chini mukhyamantri soya chini constitutional right ba separate state article 2-3 maner bagai mukhyamantri soya abo factory is not important जों लोग यादबा बिहार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बकुंदे सोया झारखंड ने बाग सोया बो मानता का झारखंड और मुख्यमंत्री ताम साया अब फैक्टरिया और तीन त्रिपुरा मुख्यमंत्री बरो सोया नहीं नो अब स्वाभाविक अब कौन पेपरिया बरो तो चिनी कहने बांग नाया सोया अब जों सिउ तार माने जों बहा बाने कप करे सेपरेट स्टेट बाचिन कन्स्टिट्यूशनल राइट रिनाय दिया अब दिल्ली नि पेपर अब दिल्ली नि सरकार बेपार सेंट्रल गवर्नमेंट बेपार सेंट्रल गवर्नमेंट सयगांख्लाय बुजिगांखाय तिनि खना मान होइसे और तिब्रानि नेता रक तामसा साया बा नि बीजेपी नेता रक तामसा साया अब इज नॉट ए मैटर जों जुदि सेंट्रल गवर्नमेंट कन्विन्स खालामनो हांख्लाय अब जे सबसे जाबो तिनि दायित्व जों बर भागे कन्विन्स खालामनाय अब बगै आं अबन मासाव जों दखन टक खायफ्रो आं बन बारबन सागा तिनि तिब्रानि सिचुएशन बाय Nagaland, Mizoram ni situation no compare lagi. Ang barbar kok saka. Don't compare with Meghalaya and Tripura. Meghalaya and Nagaland, complete different. Borok to nang ya. Nagaland ta borok sign to Eastern Nagaland. They don't require. Ang abu kok saka. Borok meda the difference. Meghalaya borok Karbiano sign to borok. Meghalaya sign to separate state. Nini borok. Nini Garulo. But this is not serious issue. Chine bono phelayo. Bor barbar sawo di bor complete layo. Abro chun borno bujau nang hesi. Bujiro nang nai. Tabor buji kha.
bodi bagai angka kawo tumni tabulin discussion dialogue balai kaham balai serius जों बाहायनो मतामति सिक खामाखा जों अनेक बुक्तु बुगिंखा आपनि बागै जों जाते जों बाहायनाय यापि ताकासले थुं अबनो जों नायलेनाय ते जिन जनगन बाहायनो नगु जिन बां सुरेदि जाते सिनि उ डायलॉग जाते खामना बागै अमो जत्त तिबासानि बागै काहामनि बागै सु तिबासानि बागै या सारा तिबा राज्यनि बागै काहामना हेसि आं बारबार साइड दं माजेरबो जों साइड दं नि नन बेंगलोर नन फाय एडिसिनो डिप्राइव खायै तिब्रासारनो डिप्राइव खायै नो शांति माननाय आमाया आप जों बुजि नांनाय नो डेभलप जों डेभलप मांनाय हेसि दरि सि तिब्राव छब्रै स्टेट मा खांख्लाय आला राज्य मा खांख्लाय आं साका जतन बां काहामनाय आमर वादन बां खाम आबर आं चेष्टा बुजों ना बागै तबके छब्रै स्टेट मा खांख्लाय दुइटा राज्य थानाय दुइटा राज्य खांख्लाय संगत एकी तंनाय ताबो जों 40 लाख दं जेरो सेंगो दं जिनिस तेब्राव तबे 40 लाख दं पपुलेशन ट्राइबल नन ट्राइबल जों छब्रै स्टेट मा तो बाग थांनाय बाजे तो डाबल नाय चिनि कि संगत बारिया आबर आं बरो बाजार बुजोखा बरो ओ ठीक दं हिसाब ताबरंदि जों कासे छब्रै स्टेट माखा आरो संखांनाय बोसोर रंदि ननि 15 लाख यां नाय बोसोर रंदि 25 लाख किन्तु बाजेट तो डाबल नाय चिनि ताव जों बाजेट माने रंदि फॉर एग्जांपल जों माने रंदि 25,000 कोटी ता माने जों 25,000 कोटी किन्तु आपरा माबा जों आरो 25,000 कोटी जों माननाय डाबल थानाय चिनि बाजेट किन्तु संगत बारिया के साबरे प्रॉफिट नाय बरनि ट्राइबल प्रॉफिट नाय किन्तु सारा वहायनो वानसार माने प्रॉफिट नाय आपरा हम कोक सागा के तम प्रॉम तम बाजागा जों तो इंडियन नि काई काखना कोकरै जों इंडियन जों कागै थांया जों इंडियन बिहिं तंनाय आबराव जों बरनो माबु जौनाय हेसि वानसाराव जों माबु जौनाय बरं बम काहामनाय जिनि माम काहामनाय बरखौ जों संघर्षनानै कोनो अबकुरै बरिबा आं खाकाव जों तिन बरनो मेन के आं बुनो सालिया कमसे कम तिब्रासानि यंग जनरेशन दाव जों माबु चिनाय न दज्ज मानानाय कासे दाबि मानानै कासे सेपरेशन मानानै कासे संविधान अधिकार मानानै आबो थुंतो होया अनेक आबो टाफ नि बेपार आबोगै कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन आबो बारबार महाराज साइट दंगो जों परमानेंट नङै चिनि सल्यूशन चाकरी बाकरी आबो तो टेम्पररी सल्यूशन छि परमानेंट सल्यूशन ना नाय तामने आना बारबार साउथिनि फॉर एग्जांपल चिनि तिप्रा 2009 जों जेरै फैयो चिनि आईपीएफटी पार्टी पागबा जों सरकार चाखा आं तो अनेक चेष्टा खालाया आं बारबार चेष्टा खालाया इवेन जोंना काइसुर मालिकनि रेडी ककबोरक मान स्क्रिप्ट आबो जों रिबाया आं रिपीट मा साफियो ककबोरक मान स्क्रिप्ट आबो 50 बছর डिमांड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग चिन्ति बासरन डिमांड 99% स्टूडेंट आर इन फेवर ऑफ रोमान स्क्रिप्ट किन्तु जों अब पास खाइमे चिन कैबिनेट तांबो चिन आइपीएफ दुर्बल कैबिनेट काखाथिनि रोमान स्क्रिप्ट ककबोरक अब काइसेबो तो रिमाया नि तिब्रालेन्ड बाथिग्रादि स्टेटहुड बारदिगादि इवन रोमान स्क्रिप्ट ककबोरक सिंपल इजी डिमांड आबन बुंनो जों चिन्ति बासर रिमालिया आबां सबते दुखनां जों गासै फाइट लायखा तलायखा थैलायखा किन्तु काइसे जिनिस बुंनो जों पार्मानेंट सल्यूशन खालामया जदि जों ककबोरक रोमान स्क्रिप्ट कैबिनेट पास खायाखै ताबो चालौ दङ अब सेन्ट्रेल बेपारिया अनेक बर जों सिनांगौ अनेक आइन दङ अब जों दिल्ली थांनो नांगिया अब स्टेडियामनो जों इमप्लिमेन्ट खालामनो लैंग्वेज बेपार अब दिल्ली थांनो नांगिया जों एकमात्र 8 शिड्यूल मानाखैसो जों दिल्ली थांनांगौ 8 शिड्यूल मायाफोर जों तिब्राव करमानसि ककबोरक चालु खायतो माने मेघालय चालौ दङ करमानसि ककबोरक नि अब चालौ दङ नि रनि मिजोराम ककबोरक अब लैंग्वेज रोमान स्क्रिप्ट चालौ दङ ब्रनि जों मानो किन्तु फियाबा जों पेसार माया चिनि तिब्रासा थांसा गरै बने बै आं अन माथाव जों एकटा इशू जों खायनो मोन चेष्टा खाय दङ अंनाय 100% यफानो 90% थांनाय बिले आं गने रिक्वेस्ट खायनाय जों दरसि फानदै आंखाय जों माइसे मा जाय आंखलाय जों साबाय जुद्ध खायनाय न फान चिग्रि आंखाय फानरा खांखाय जों बैबे सलायनाय बिले बैबेनो फाइट खायनाय अ जरा जों
আমার মা সানাই जों जे तब अनेक बार कमेन्ट खेलियो गेरा टेबल पवई थांगा अबाइके मास मास कमेन्ट खेलियो किन्तु निरो नाइसिन तंदी जों जे डायलॉग तो माने आं अपन बारबार सावो 99% चिनि आं ग्रेन्टी रय सावो जों माननाय within 2-3 months जों नोरा जों चिन दाबि तय फैनाय आफ्रो ता मा माया आफ्रो नोरा किला रोंनाय कि ताबो आं ता माने माया आबां सामायाखौ अब through dialogue through discussion अब सॉल्व नाय हामबाय जों MLA को सेंट्रल तिप्रा मथाबो तीन जराबो सरकार थंया कमानिबा जे सरकार तनाय तिनि साउथ त्रिपुरा निउया जे पाये थांनाय आता प्रमोद the second time bongro MLA mon in Singapore tiniya bong minister ni chance maya bokok ma tini BJP nge samne bokok ma tiniya kuno party ne nge samne second largest population na tongnai bru janajati ba bru samas ne ye tongnai ta ko kaham sinai rongnai bremo tongnai ra buddhi kaham chaye yakalam kamene ra nani khunyo nani khapango khapang hui mini chong sudo inkla jinabat bande mataram long late nobele chini social and culture le hamaya chini samas me tikone ang ke chini samas montri phonang nai samas kheto choi ne phonang nai chini samas dukandar phonang nai chini samas ব্যবসা khene phonang nai Abarisha se tiniya thongye champion mai pi tumo se bo trophy mai ya modin khi tini am bin ya chem ha am bin ni ba boy ba ko sa to mai ya hin kya si sa bo to nai but am chem me thong po ti prasan ba muk mu ya ko le ko ese ti prasang ye je bruriang ni kya department alada wang ke PTG kho mo to tiniya bon second time MLA paimon imsio PDG mahachok ni bo minister met mabini jogo green jodi se tinin jorawa supho je Reang do phano Reang jono jati no kaskru yete hainke sara Tripura ni jara Reang to nai takuro chongki bodi ke de na ye to nai BJP ole mai che mane misil hint maible CPN ole mai che mane misil hint maible eman ke regional party apa mai che mane misil hint mayo inge chong chini do fana minister me mane ba pandawo chong sa po sacrifice khemi ya tho bong MLA ata promote bro hamya ni se badi ke samo bele chin pai miya bong Harendra yang pa sa tum bona khala kure badi ke samo chong pai miya tini sa ni mise bong MLA mai sin ya tini bong minister mai sin ya hamane apo bongna akolta hindi nang pura sara Tripura jara second largest population is saya tonero bosi bani bau pandawa nam bin tola wo claim se takuro bona po fight khela ma yaw hanke chong mani bisoyak mano to ye rajnitik ke mato ar ma joto bru sinai rong nai ani saklemo kokma kromo idera motong jakibo auno phrongye didi khana lema kau thai tungja hanke tiniyo chung sara Tripura hator mana chung dabi khelaye chini bro kro tham nim singyo o jeto mang ne to chung alliance phaya ko man to chung bang be buya ko mani ba buno samaya ko jek bule to ne mahane ba pandawa chung dabi khi minister so ne mani chung dabi khede na se chini BJP phaya nya pha ko ma be mahabu chu ya ko chini sarkar phaya mo chu mahabu chu ya ko beine wang ba wang song tha beine phai ke beine ba panda beine chair beine a chu thai beine ba cha thai beine pa jaga do thai ka ham ba paila himba chini Reang da fa tongnai uttor ni sia dokhin jara krongye tongnai ra na ma chong pai tong chong bodi ke ba chale sinyo chong asu khwana Tipra sak bang ma bro tini Tipra Mothana bodriye
chong apply khela me mami CPN kheye tone ma wainsaro bra CPN na bodriya mani PGP na bodriya bang apply kyu Tipra saung ye tone ma ngkong bararo kebo CPN no bodriya Tipra Mothani bodriya abodin kheye tiniyo chong BJP na sarkar ma kya Nge tine BJP o je bodri to nai takuro po CPN o je bodri to nai takuro Tipra Mothani o je bodri to nai takuro Phaide chong eto din bang ma sape sai ge chong rasniti khelai to moni sinding po saha da chini bro do phano minister khira ni mane bok panna bo chong be me salai ane ma jorari me yadong no PTG le chini bok panda se hiye cha dogan salai mayo Lama po salai mayo, panda po salai tong mayo. Hima tiniya chini Bruni officer to nero. Bruni sinai ro nai to nero. PTG ni department no jara brudo fato nero. Nani file spona ya pa eri nai. Nani requisition spona ya pa eri nai. Nani regulation spona ya pa eri nai. Bo hak toro chini Bru MLA second time paye to moni jara po. Bongna abo PTG ni minister jara po chongda bi khema ya ke nini abo phaile bo ya thane ma chini khang somok la ya de ya mani bini kauna asu khna ya mani phaile chong chini do phane bo sara Tripura dor kang ke chom khaiye chini brok no minister mai mani bo pandawo chong Sajahan jara po chini sak ni klom tei khile gana takuro politics le phainai Thanai, arba chini kaustia by Painai Tona Himabonia. Paye logia Mari Yao Hamane Abra Bossibano bin Tolao claims it. Noka Bossiba bin Tolawano MLA Chama to Hanke Minister Maya money panda to Monopo. No le Bossiba bin Uklava Kayama to Micho and Anai. Arba canons here. Amoye Ang Chemoto out of water right now. Out of gains right now. Arfa abole politics ba. Abole khela ni somo yo khela ochema. Chini samas ni ba panda wo chon na hanke. Tini BSM Bruce Sunem to tone ro pang ka bo. Takho chini tete tone sine ro ne BS ko no pa bo. Chini Bruce Sungromam to no pa bo. Mai klong naim to chudir no pa bo. Chini YB ta khotro no pa bo. Chong combine kiye sang sang kong ya mani combine kiye chini khakla degree je rang tang dai ting mo chin je kho si tung mono pe khai khau ye phai ji sa chok ni bau ye pho chung demand khele kana jan jan ong ya mani karon no tinia chwa su thalai mung maya mu khang lai le maya ong to ang sam chumo ke bosi kya football tournament dekhle ke abo jaga wak bang ma team participate kiyo. Tini abo participate kema nimsiyo pa bro to paya. First second je tunai champion and runner. Bang trophy mai nai ba cup mai nai. Tini yo chong chini khawa wai su ne ma ke ba su kana ma tong. Tini abo tournament no ang thong ye chem ye phaya. Apo je tournament ti khele ya champion be runner no le tini apo jaga je champion ong to hanke bono le niche apo kap le de na ho tini apo je champion ong to bong kat ma ya ong to hanke apo no chung pratibad khemai cheme to ne ma team ro po chung apo kap ti khele ro bai jerni committee ro no chung complain khenyo mamba paye to makap mayan je dorshok ropo cha abro samai to hai bomba champion hale ba mung kap mayam boko san chumo kyang bosi election ne time no cho election skampochi ne bobag raso poila jati ro party election pai mo ne poro chung sang ka joto be matung le Joto bachung kau masale. Tini ya chini brudo fanim sinyo. Tipra sani misyo jara Reang
जनजाति खोसे ने Tipra Mothani Chinin Kuyo Abinandika Bompaiha Chini Pal Chinetako Phillips Bompaiha and BJP Nunge Chiniata Pramod Bompaiha. Every lama block Yepochung Maha Dok Nebo Epochung, Mary Mayade Maha Chochung Boepochung Minister Dabi Kemayade. Amo joto tako kaham, hano kaham, payung kaham tonero. Ani kauk mama dera mo tong jakebo. Nang ano sakruk ye ridi, splong ye ridi, jora kasuk maya ma tong kebo ano kasuk ye po ridi. Ano ne bos kaham bo samung tamo, bo kau tam kak mo thaya sakle mo. Kroye tong jahain ke, nang po no uchiha, sakle pia nim khanom thari nim thom ye. Ani kauk maro na kato ha. Ani bo kau saklemo nim sio nang khop mo tong hain ke bo joto takum khunang phaiye nam buskang yakaha buskang wa phaidi ambo buskang yakaha thangye chini dopani ba panda wo chong ta wa ha phaintin la ye chong so thele nei kana khaksa ini samuga tu cuma meripore bo hei daba soba gote waisa apply thebani sei ro kaham kara ta khor bani jibini phaiani bani keno no thangi jo ta kaham kara so jandi cái cái tôi phân tích xong rồi tôi bắt nhiều người nó cũng có cái để ham nhé có tao video tao ngay rồi mình ham chút rồi sao rồi tao bây giờ video này khai cả ở trên cái YouTube này có rồi nó không phải ya phát xong rồi cái tao nó có ham cái này nó thành xong rồi nó đi bắt khai bài nó còn cái một cái cái làm được không à mình bây giờ cái bữa đó ya cái này cái một phần tiền đó bữa đó share mà mình cái share cái phải như thế này bữa đó cover hay không phải cái cover hay cái tôi bữa đó cái mà nó bữa đó xin nhiều like không phải apa sih? I'm taking a reaction. I'm never know. I'm never know. Apa ni? Bharat Mata ki? Jai. Bharat Mata ki? Jai. Apa itu tu? Kau kata lagi? Naik tu itu. Kau cari jalan tu. Apa naik tu? Kari. Nanti yang tu kan kari dia. Kari. Kalau satu tu, kalau kita kalau combo, hah? Kita lagi nak kalau kita apa? Oh, sedang tu, macam lagi? Acak lagi? Nau tu ni dah, kita patah hira di barang nau. Nau ketumbai ni nyarap pun lagi. Sekarang barang nau tu ketumbai pun lagi. Mana? Ada apa lagi tu? Okey. Jadi kita cakap lagi. Lama ko. Dia pasal dengan ini. Apa rokok tu? Baju lagi. Apa rokok tu? Apa? লাইন পারমিট চালু করতে হবে এবং ত্রিপুরার রাজ্যের বিধানসভার যে আসন 60টির মধ্যে অর্ধেক 30টি আসন রিজার্ভ করতে হবে। সেই সঙ্গে আছে পুলিশ প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে, ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষমতা দিতে হবে। সেই সঙ্গে এলাকাতে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে যত বনজ প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, খনিজ সম্পদ আছে, গ্যাস আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি ব্যবহারের যাবতীয় অধিকার তাদেরকে দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত রাজস্ব টুল ফ্রি আদায়ের ক্ষমতা দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এই দাবিগুলি নিয়ে 16টা দাবি আছে, আর অনেকগুলি আছে। এইগুলি যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাইলে এই রাজ্যে গ্রেটার ত্রিপুরা মানে হওয়ার পথে নাগাল্যান্ডের যাচ্ছে। তো এর জন্য আমরা যেটা দেখলাম আলোচনাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করছি এবং এর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী অফিসার নিয়োগ অতি শীঘ্রই তারা করবেন এবং আগামী 2-3 দিনের মধ্যেই হয়তো এই খবর আমরা পাবো। এই জন্য কথা ওরা দিয়ে গেছেন। তার পরবর্তী সময় আমরা কি দেখলাম, তারা ত্রিপুরা মতা দল বুঝে গেছে যে হ্যাঁ ওদের দাবি পূরণ হওয়ার পথে। খুব বিজয় উল্লাস করলো সারা রাজ্যে, এখনো তাদের বিজয় উল্লাস চলছে। তো এই যে ব্যাপারটার পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখলাম কি আজকের পত্রিকাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব বললেন যে না না আমরা ত্রিপুরা ল্যান্ড নিয়ে কোনো কথা বলিনি, আমরা ত্রিপুরা হতে দেব না ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মানুষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন।
এটা এটা আমরা কি করে মেনে নেব ওনার কথা, কি করে তার কথা আমরা আশ্বস্ত হবো? ত্রিপুরার যে মানুষ বাঙালিরা আমরা কোনোভাবেই পারি না। এই উল্লেখিত দাবিগুলি যদি পূরণ হয়, যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এখন ডাইরেক্ট কথা হয়েছে, এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের কিন্তু ভূমিকাই থাকছে না। সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল ত্রিপুরা মতা দলের, মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই। কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্বার্থে মানে এই দাবিগুলি মেনে নেন, তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে? আমরা অতীতে দেখেছি সিপিএম আমলে ত্রিপুরাতে এডিসি হয়, ত্রিপুরাতে ষষ্ঠ তফসিলে সংবিধান সংশোধন করে, জুট আমলে ত্রিপুরাতে টিএনবি চুক্তি করে শান্তিবাজার চৈলাম প্রমোদনগর কেন্দ্রকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এতে অধিকারটা গেল কার? বাঙালিদের। এখন যদি এই দাবিগুলি পূরণ হয়, এই রাজ্যে বাঙালিদের কি কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকবে? কিচ্ছু থাকবে না। কাজে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিরা আমরা বাঁচবো কি করে, থাকবো কি করে? কাজে এই যে নতুন সরকার আজকে এলো, আমাদের আশা ছিল যে নতুন সরকার কিছু সংশোধন করে তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, সবার জন্য সমদৃষ্টিতে ওরা কাজ করবে। আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যেই সিপিএম, সেই কংগ্রেস, সেই বিজেপি, সবাই দৃষ্টি উপজাতিকে তুষ্ট করা, উপজাতি তুষণ নীতি নিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এরা করে চলছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গোটা রাজ্যবাসীর কাছে সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ, সুশীল সমাজ, ছাত্র, যুব যারাই আছেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের এই রাজ্যে আগামী দিনে আরো হয়তো অনেক কিছু দেখা যাবে, এনআরসি আসছে, অনেক কিছু আসছে। যদি তা হয়, আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমরা রাজ্যবাসীর সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই মুহূর্ত থেকে আমরা গোটা রাজ্যবাসীকে সজাগ সতর্ক করতে হবে। আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে একটা তীব্র আন্দোলন তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে যে সর্বনাশ তো হয়ে গেছে তো হয়ে গেছে, আর যাতে কোনো সর্বনাশী পদক্ষেপ এই কেন্দ্রীয় সরকার না দেয়। তাহলে কিন্তু বাঙালিরা বাধ্য হবে নতুন করে আন্দোলনে নামতে, এবং আমাদেরকে নামতে হবে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এর জন্য আজকে আমরা ডেকে নিচ্ছি আপনাদেরকে। আমরা চাই এই বাঙালির এই বিপদের দিনে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন, রাজ্যে শুভবুদ্ধি মানুষ আমাদের পাশে থাকবে। আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই বার্তা আজকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে যেমন আমরা আনতে চাইছি, রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছি। সবাইকে আহ্বান করছি এই বাঁচার আন্দোলনে, আগামী দিনে বাঁচার আন্দোলনে, অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সবাই এগিয়ে আসবেন। নমস্কার। আমরা বাঙালিরা প্রেসমিট খাই থাকা যে এই যে ফেটার টিপ্রালেন এবা কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নাইতমানি আপনার তো এই বড় প্রেসমিট খাই থাকা যে এই বরনি মানথাই ল্যান্ড রেকর্ড পুলিশ এডিশনাল ডাইরেক্ট ফান্ডিং আমার তমুন রবি টংখাই ত্রিপুরা হাস্তেও যে ওয়ান জি বসং টংনাই র বরংনি থিনাং বেলাইকে হাময়াংনাই আবুনো তুই যত ওয়ান জিরো ফানসাং দিনি যে খরাং তিসাওই প্রেসমিট বিসিংটি সামান আবুনি ফিরো গংলে বাহাই নামও তো বেলাই কাহামকো দুনিয়ার বাঙালি এক হোক, বাঙালিদের এক হওয়া উচিত। বাঙালিরাই বা কেন বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে? ওয়ানসা রগলে তাঙ্গে এক নিয়াংনে ওয়ানসা এক না নাঙ্গো বরক বে একঙ্গই जों ওয়ানসা তংমান জাগানো বাঙালি ল্যান্ড রিদিংহে চিন বাগিতেবো সুবিধা আংনাই जों তো আবন নাইবলে নো প্রবলেম जोंनो सोंजाका जे ওয়ানসা রক দাবি খেকেলে রিরি দিবার ওয়ানসা যেখানে তঙ্গ আবনো রিরি দি চিন কোনো আপত্তি করে, কিন্তু তিপ্রা তংমানো তিপ্রান বোমার নেই চিনি কবে। আরো যদি 5টা রাজ্য হয় ত্রিপুরা থেকে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আগরতলা নি বরদোয়ালি না একটা রাজ্য ঘোষণা খেকে, উই হ্যাভ নো প্রবলেম। উদয়পুর নি মাতাবাড়ি ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তংমানে আরো নি কয়েকশো বরণতেই আলাদা রাজ্য ঘোষণা খেকে, উই হ্যাভ নো প্রবলেম। বাঙালি, আমার প্রিয় বাঙালি ভাই ও বোনেদের বলছি, আপনারা যদি ত্রিপুরা থেকে আরো 5টা বাঙালি রাজ্য গঠন করতে পারেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই, আমরা খুশি হব যে আমাদের ত্রিপুরার বাঙালিরা আরো 4-5টা রাজ্য পেয়েছে, আমাদের কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু আমাদের দাবি হচ্ছে আপনাদের ক্ষতি না করে তিপ্রাসা যেখানে আছে এই এলাকাটাকে নিয়ে একটা রাজ্য, তাও সংবিধানের ভিতরে থেকে, সংবিধানের বাইরে নয়। এবং এটা ত্রিপুরার কোনো মানুষ দেখবেন না, এটা দেখবে ভারত সরকার। ভারত সরকার যদি চায় এটা হবে। হর দা সেং তিলে ওয়ানসার ওয়ে ওয়ালাই কোনো কারণ নেই।
ke nogo sultan dike tongi garo chin galo kamse ko ai sano kut jagan nogo thai jalan jani yakana soli abro ano romi khiu na hadi an kuai chimi kuno bokali kai tele kare jaga bokali ga bor romi khiu na hadi Roma ka sabo rom khano no ko ko da ko police romi yakana soli abro ha romi khiu ano tam ni bagi rom kha tam bagi rom kang tam khai thai ni thawu ko bor sani tongi o nang hajira khaimani si tini no mai ke bro romo ke join ko bo mar nogo tumo jini dam thanga da thanga thong bor romi ka si romi na ragu Sampai ya kerja ya, borok tawan sok gundagiri kaya, oh hawati kinai, gundagiri kaya, share post ni राजनीति व्यवस्था खाइना है बरो इमांगो फंतान नुक्ता बरो ते वैसा कताल की शिखर जकिले अब सेंग जक Tipra Mothani যে বিজয় মিছিল মেন কো সার্বিক বা তাও মজলিসপুর বিধানসভা কেন্দ্র সাবজিতি বিজেপি নি বিজয় মিছিল নাই ও কেন্দ্র মজলিসপুর যদি সিপিএম এবা টিপ্রা মথা বা কংগ্রেস বিজয় মিছিল খাইকে আংলে ব্যক্তিগত বাবা আপনো ঠিক জায়গায় সো তামঙ্গই যে জায়গা জিতিয়া আ জায়গা আনে হাপাংনি সরকার তংনি থাঙ্গই বিজয় মিছিল খাইনা তো ককে নিনি হাপাংনি সরকারনি বাগেই যদি বিজয় মিছিল খাইনা হাঙ্গাই প্রদেশ বিজেপি রক্ষবরক সানাই যে মুসুদ তারিখ 19 তারিখ বা 22 তারিখ সমগ্র ত্রিপুরা ব্যাপী जों বিজয় উৎসব খাইনাই আ দিনও যদি অম্পিও বা যে কোনো জায়গা বিজেপি জি দিয়া জায়গা ফানো বরক খাইকে হাঙ্কে দ্যাট ইজ ফাইন কিন্তু আই ডোন্ট থিঙ্ক মিয়ানি সালো প্রদেশ বিজেপি নি কবক মুম্বাই আহাই বিজয় মিছিল দं স্বাভাবিকভাবে যারা জি দিনাই রগনি গানাও থাঙ্গै খুঞ্জু গেদের গে তাক কগনি কক তব টিপ্রা মথা সংখ্যা গরিষ্ঠ মায়া বদ जों ताबुक जुदि बिजेपि जिदिमा आमचायो थांगै बिजय मिছিল खाइके बिजेपि रक्षा साधन मानि कमे so I would request BJP, I would request CPM, Congress, also Tipra Motha. जों जतनो संजतमा तंगै चिनि एक्टियार बरो जों बुसुक लेभेलो सामुं दाङैमान चिनि ख्लाइदाइतामो अमरनो किन्तु जों লিডার রক এবং বদলব মাওয়ান সুবনে মিয়ানি পাতি মুঙ্গো আং যে কক্ষনামানি MLA চিনি পাঠান লাল জামাতিয়া he was always in touch after the incident ang bono masaka je pathan the best people to be well in touch is police department law and order যখন বেসামাল অবস্থাও থাকো it is only police department can control the law and order emergency kalo hoyeche I am sure Pathanlal Jamatia our honorable MLA was well in touch with SP SDPO এবং থানানি ওসি বাবু বাইবু বিনি যোগাযোগ নিল এলাকার বর্ণন বক্তব্য জেলারগ্ন নগর ঋতুগৈ টিপ্রা মথানি সাপোর্টারগ্ন বোমানি পরিপ্রেক্ষিতেছে অমক ঘটনা তো নাও একটা তদন্ত অংশ আছে whosoever is responsible বরংনি বিরুদ্ধে আইনি একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বংমানো বিজেপি নি বংমানো টিপ্রা মথানি but আইনি শাখাও কে বইয়ে so I am not here to say that BJP is good or Tipra Motha is good or BJP is bad Tipra Motha is bad amoye
ঘটনানি সঠিক তদন্ত না দরকার নির্দোষ বড়গ্রক যেন হয়রানি নিয়ে তমুং ন কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বিসিনো খরজাক এডিসিনো ডাইরেক্ট ফান্ডিং এডিসিনে হিংকে ববা হাইকে ডাইরেক্ট ফান্ডিং এডিসিও তো ট্রেজারি খুই ডাইরেক্ট ফান্ডিং থাকে ববা হাই প্রসেস থাকে না লোকর যে সাইমানি রক ন ববা হাই পক কালাইবাই বাকি সাধারণ পাবলিক ন বুঝিরেন প্রথম কক হোয়াট ইজ ডাইরেক্ট ফান্ডিং ডাইরেক্ট ফান্ডিং তাপ যে বুঝিয়া বড়গ্রহ তাবুনিন প্রশ্ন নাং মাসাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং তাম বুঝো গইছান তার মানে ডাইরেক্ট ফান্ডিং হিমানি চিন বড় বুঝিয়ে সিং দং হইতে বুঝিনা নাইগরা দিপুইলা হোয়াট ইজ ডাইরেক্ট ফান্ডিং মানে দিল্লিনি থেকে রাজ্য বাইকে রাং ফাইবা ত্রিপুরা রাজ্য ও ত্রিপুরা সরকার ন কেন্দ্রীয় সরকার বাইকে রাং রহবা আবন ডাইরেক্ট ফান্ডিং এডিসিনি থানি তাবুক যে ফান্ড ফাইও কেন্দ্রীয় সরকার নি রাং স্টেট নি থানি ফাইও স্টেট বিনি মুসুংতই এডিসিন রাং সমকে ইনডাইরেক্ট ফান্ডিং তাবুক তাম নাইছেন চিনি রাং কেন্দ্রীয় সরকার নি যে রাং ফাইমানি ডাইরেক্ট এডিসিনি ট্রেজারি এবা এডিসিনি অ্যাকাউন্টও ফাইতো মনো ডাইরেক্ট ফান্ডিং সো অর ডাইরেক্ট ফান্ডিং নি বাগিনো কক লাম্বো নাই আইছে tangi jeng greater tipralen nang jaba police power ni bagi tangi jeng greater tipralen nang fund ni bagi tangi jeng greater tipralen nang jak jaga no chini control ot onnani paina phalnani registry ni bagi jeng bai jeng ni bising na omon bagi direct funding le naki greater tipralen le na greater tipralen mane samung tanglailia কেবল চাকরি বো খাইনা নাংলিয়া দগলাম খলক কাইনো ডেইলি মাংস মাই মুই মান্দা আপন বাগি দেবা গ্রেটার তিপ্রালেন ইজ ফর চিনি বকজাক রাং চিনি থানি ফাইনানি পুলিশ বাই সাতক পিতক খ্লাইজাক মানি পুলিশটি ক্ষমতা মাননানি বলং বাগনানি ক্ষমতা চিন থানি গরি মাননানি অমো হাইরক গোবাং মা এডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার नि বাগিছে গ্রেটার তিপ্রালেন এবা আলাদা রাজ্য जों नांजागौ सो आं कयना इचिनि दाखुक संनो ग्रेटर तिप्रालेन मानेनो मागना जत किछु माननानि आबो ग्रेटर तिप्रालेन नि आलाय गोबां बर मो डायलग प्रोसेस न साजाखै तामो हमाले तिप्रासारुनि प्रॉब्लेम न तुई कोनो समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली कगलाम सालायनान बागै आहिकै इंटरलॉक्यूटर चंगजागियाखौ इंटरलॉक्यूटर KOKBOROK bai tamoba raibai beribai celano kok suri kainani furu je borok bhumika naharne bono raibai hinle beri bodol ni kokbo botui phayo cela bodol kokbo tui phayo abo kichu gormil tongkha borono mosang rui ayang bai khlai beri celano kainai bono no raibai so orobo chini sanmani greater tipral गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एबा बीजेपी नि आदं रंगनि नर क्लियर बक्तव्य खोनागोन जे ग्रेटर तिप्रालेन नो बादरुई जों बाकी जत किछु रिनानि बागै प्रस्तुत याबा जों हिनलिया जनो बाकी जत किछु नो रिदि जों ग्रेटर तिप्रालेन या कारखानी तो जों सायहाय वी हैव नेवर सेड दैट ग्रेटर तिप्रालेन नि दाबिनो तुइनो तिप्रामो था जाय एन तिप्रामो थाबनो तुइनो बुसाइ दखय तो ताबु जों नायनाय जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रेटर तिप्रालेन रियाफानो तामो बर कुबुनो रिनानि हिनि दं ताबु कोनो नेता फाय आस्था बोलो बक्तितारे फैका अब ग्रेटर तिप्रालेन छोड़ दीजिए बाकी सब दे देंगे लेकिन भाई बाकी जो चीज है वो बाकी क्या है और क्या है नाइनान बागी ताबु इंटरलॉक्यूटर नांगो कारण केंद्रीय मंत्री रक भाई अमित शाह जीफा नंतुम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जीफा नंतुम बरक भाई तो दिल्ली मालाई तंगमाय आबले किंतु बरक नि कगलाम तुई फाइनाय रायबाय खरकसा सं रखाय रायबाय बायखै जों सालायमानो
abo hnya de ba ang bai kok salai mani slai ani PS bai o byaparo sadi and PS buzi na rak thong so something this kind of arrangement tabu nai government of India tamo renai jang to chini point non chanai the greater Tipra land no chini ultimate dabi haibano borok tamo renai chenga borok nai ne nai pai jokhon nuk nai যে রাজ্যনি হাইনো যদি ক্ষমতা ফাইকা जों मानो पुलिस पावर याफारि मान तांगी राज्य नांग बायजा हा पाइना फालनानि हानि कंट्रोल चिन याफा तंना नांगौ बलंनि क्षमता चिन थानि तंना नांगौ चाकरिनानि क्षमता चिन थानि तंना नांगौ दिल्लीनि थेके रां फाइमानि बयनिबो सानि याक्तै जों नारनान मुसुनि कानबर खाइख्लाय नारागौ डाइरेक्ट जदि चिन थानि फाइका पुलिस मिलिटारी चालक चिनी पावर करी तिनी साक दराते जोंनो हंगार पुलिस बो चालक माननाय कगनि कग है जदि अमो किछु फाइमानि परे जों नायनाय ग्रेटर टिप्रा लैंड मानखे जे सेप रक जों माननाय आ सेप की और तदे दं जों सानाय नायनाय आफ्टर दैट आ कगलामनि परे पॉलिटिकल पार्टी जों पॉलिटिकल बरो जों प्रकाश्य जनगण निथानि व्हाइट पेपर नाय समाजपति रंग तंनाय जे ए ऑफर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखा चिनी बरं बागी के अमो हामक्राई तुबु नाय दे ना तुबु मान्य जदि तुबु मान्य हंकाय वी आर नॉट देयर चिनी मूवमेंट तेबु कराग नाय आर जदि चिनी नायमानि नाहार मुंगारो तंगु गावके जों ग्रहण ममा खायनाय किंतु नाउ एट दिस जंक्चर तिनी आसुगै रायबाय बै कक सालायासाक पर्यन्त बंनि अफार बुजियासाक पर्यन्त नन ऑफ अस इंक्लूडिंग मी जों केबो म काहामदे हामियादे सानान मतो जों पोजिशन करियो या बाव रायबायनि बागै जों नासिङि दं हामबाय सर इंटरलॉक्यूटर गूगल टाइप खाइनै मानुनरो इंटरलॉक्यूटर माने मेडिएटर कक बरक बैखा रायबाय माने आयंनि ककबो बखनानाय सापायनाय यांनि ककबो खनानाय सापाय आबनो नो इंटरलॉक्यूटर चंगनाय और डायलॉग प्रोसेसो टिप्रा मथा एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि बिसिंगो जे डायलॉग ना थांतो आबनो चंगनाय इनका यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बो इंटरलॉक्यूटर चंगी दिनाय जों टिप्रा सारो आसले तामु नाय बं बियाल तामु तांगी ग्रेटर टिप्रा लैंड सानजागै दं जदियो बीजेपी नि शीर्ष नेतारों केंद्रीय नेतारों साव ग्रेटर टिप्रा लैंड को छोड़ करके बाकी सब हम देंगे बरबुचिनी ग्रेटर टिप्रा लैंड तांगी नांग इंटरलॉक्यूटर खनातों खनाई साइतों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंबो खनानाय बर ग्रेटर टिप्रा लैंड को छोड़ के बाकी सब ले लो मा वो बाकी क्या चीज है जोंबो नायनाय आबो है सो इंटरलॉक्यूटर चंगमानी म एकटा ऐतिहासिक घटना त्रिपुरान बागै आर मुति हाय इंटरलॉक्यूटर संजागमानी म लाइबुमाव सिजाक तंनाय जों ऑफिशियली ऑथेंटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो चिनी सानमुंते नाहार मुंनो जों ताम हनाबनो ब्लाई आफारि माने सिब्लाई न हनाब्लाबो लिखित भाबे इन राइटिंग जों याफारि माने सो वी वेलकम बनि बागिनो टिप्रा मोथानि वारियर्स जक तंथगै अमित शाह जखन अर फाइका ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर जखन कक रेखा महाराजानो जे जों इंटरलॉक्यूटर चंगै टिप्रा सारुगनि माने प्रॉब्लेम नो समाधान खाइना निनि जखन साका महाराजा तंथक जाका मेसेज जोंनो रखा जों बचिनी डाउन द लाइन जखन मेसेज रखाय त्रिपुरा गनांगै टिप्रा रक बाजी फुटिरुई तंथकाय तंथकनानि ककाय एवं ते कैसे आं कक साव मजे तिनी डायलॉग प्रोसेस चली दं महाराजा नो मनो लीड खलाय दं सो ही इज टॉकिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराजा दिल्ली थांजाक एवं तिनी नाकिबो तिनी सानडे तिनी गुवाहाटीयाव किफिल फाइनाय कारण
मोर डायलग प्रसेस दुई चार जन बड़ खूब इम्पर्टेंट है बिनि बिसिंग आसामनी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा इज मोर वेरी इम्पर्टेंट त्रिपुरानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा is also very important stakeholder in this discussion. Chini party chairman, His Highness Bobagra Pradut Bikram Manikji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shahji Bobo very important stakeholder ne. Tarpore chini samajpotiro নিনি কলয় জামাতিয়া রিয়াং তিনি যে গোबांमा হদানি অকরারক বরকবো অর স্টেক হোল্ডার নেই যতন তুই কক সাজাগনাই ইন্টারলকিউটর নি বিসিংতে সো দফাই দফাই মিটিং নাই হয়েছে কোনো ওয়ান ম্যান গেম হয়েছে কোনো এক ব্যক্তি সাইর গাহাই হাই রিদিং মাননাই হাই বইয়া বা অম অম जों सानुन সাজাগনাই হয়েছে all everyone will be consulted and একটা bare minimum draft ফাইনে আর draft নি উপরও না একটা চুক্তি নাই এবং চুক্তি বুসক টাইম নি বিসিঙ্গ বাস্তবায়ন বা ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লাইনেন নাংনাই আর টাইম বা আরো মেনশন দং সো আং পার্সোনালি মনে খাইও দিস ইজ আ গ্রেট অপরচুনিটি ফর টিপ্রাসাস মো হাই সুযোগ মল ব্রুম ব্রুম ন ফাইয়া হয়েছে অনেক বছর পরে जों মুইদুখাই মানো যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানমানি হলো ম বুঝিতেই কাইসা চিনি বাগै বেলাই গাহাম সেপ ফাইকানা হইছে একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর সংনানি ব্যাপার আংবো খানাগা কিন্তু অফিশিয়াল নোটিফিকেশন ফাইয়াসাক জরাতেই আই ক্যানট সে আং সাইমে যে একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর নি সাইমি হয়েছে অমন বাগেই ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি থেকে কাইসা নোটিফিকেশন ফাইন খুব আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ন ফাইনে ফাইকাই जों যত সিনাই চিনি আর আই বাইসা বুংনাই হামবাই যে তাও আজ দিননি সালো যে কক অমিত সবাই কগ্রাম সাইমানি সালো আবুনি টাইমনি সালো ত্রিপুরা হাসনি চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা যে তো প্রেস নি চিন্তি শাখা যে better Tipra or computational solution babe kami sabai kono pok salai jane je bo press saman ang sia greater Tipra ni bagi kok sajagya na constitutional solution ni bagi boda kok sajagya ni sang sia tam sabo constitutional solution ni bagi bo kok sajagya ang nijaro asuk jagang bo kok sai phewaro bahike Dr. Manik Saha a kok saka bahit এন্টায়ার ডায়লগ তো গ্রেটার টিপ্রালেন বেস খাইনো সাও এবং বড় প্রকাশ্যে যে কক সাও আর বসুন কং সাও যে গ্রেটার টিপ্রালেন এই মুহূর্তে কিন্তু जों রিনান মতো পরিস্থিতি করি তবে গ্রেটার টিপ্রালেন বাদরুই নরক তামো তামো তৈ আলোচনা খাইনেন মুসুং নরক নং সানমানি বা जों অফার খাইমেন নরক খানা সো जों সাকাওকে ইন দ্যাট কেস डेली तो मालाई माया साबन बिसिंगति मालाई ने इंटरलॉक्यूटर बिसिंगति मालाई ने वेरी गुड ताबुक जों तो चिनी ग्रेटर टिप्रालेन থেকে উকলকো ফাইয়া কয় ग्रेटर टिप्रालेन ताबन ताबन बागैना আর রিজন নন जों সাননাই উই উইল আস টিপ্রা মথা এবং বুবাগ্রা গ্রেটার টিপ্রালেন হইতে তাবু কুতুলিয়া কয় কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ন जों মনো সানা সুযোগ মাননাই তাবু जों तांगी ग्रेटर टिप्रालेन साननान क्लाइखाय प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंनो ग्रेटर टिप्रालेन को छोड़ करके बाकी सब ले लो मा बाकी तामो आबो जों खनाय माननाय सो वी हैव टू गो फॉर डायलॉग तब डायलॉग क्लाइली सुदो आंदोलन नो क्लाइ दंगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना नायाबो सिगलाक ब्लेसं सो टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन Tipra Motha eba Tiprasani representative bengei Tipra Mothani Bubagra ebong maybe few of his leaders Samajpati जों Tiprasani pokhongei government of India by mo dialogue thangmani belai kaham step
Azora tam offer khaja ka buke awi discuss si borok okong no sakai nong tam problem sing saka sin funding ni problem sin borok no sing develop khai ni police sin thani kari ni bagi jora jora police no sing phanangai samung tangi maya buini dofan borok no police no ব্যবহার khai chini bolong chini ya phau kari bagna ni power kari chini jaga bui dokhol khai jongomono ari snambai ari boi jongomono rokha khai miang dongkai जों चिनी बखान दुखन कक सागे आबोनि बागिन किन्तु तिनी इंटरलोक्यूटर संजागोन बा संजागनाय सो लेट इंटरलोक्यूटर काम फाइग्रा तुंगबो बबाई तो दफाई दफाई डायलग नाय এবং প্রত্যেকবার যখন ডায়লগ নুগো আপরু নুটুং নাই চিনি তামো তামো নাংকুক মানি এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তামো হেন আমম সংমা নাই নে এবং সং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নো অমন সাগু নাই এই সমস্যা নি বাগিনো জংখাইনো চনো গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড মতো একটা সুযোগলে চিন বাগি সানানি ইন্টারলকিউটার ফাইকাই গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড নি দাবিনোনো সং প্লেস খাইনাই বাট উইথ রিজনস রাজনৈতিক স্লোগান নি বিসিংতেই আইতে যে কুমলং দুকমালি হাতিও 500 জন বরক টিকলাই গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড অবিলম্বে দিতে হবে বা Greater Tipraland mar nai ngakai soba sol nai apti kok bai simi Greater Tipraland jeng sanglagai with reason amungui Greater Tipraland Government of India Tiprasar no rina nangka mo interlocutor ni bisingtei jeng place khai tambai তিনি তো ছয়টা সাতটা জায়গা কালাই নাই পুলানোর ও চিনি পূর্ব জিরানিয়া খোলা তারপর পশ্চিম জিরানিয়া খোলা अब দুইটা মান জায়গায় দङ এরপরে yang পুলি মুরা বখাক দङ তারপরে जों থেপলক ফাঙ্গো থানাই থেপলক ফাংনি পরে সাতপারানি পরে দङ লক্ষীপুর পরে দङ সাউথ আরচিনগর আমাহাইকাই আর স্রাপচা খাই मा কছিনে একলগে মাবা सिगां मियाथ' खालाय थांखा सिगांबो खालायखा अमहायके खालाय थांजाक ताबो खालायनो दंखो खानाबो खालायनाय शनिबो खालायनाय अमहायके डेट नारकजाक दंग आव अ बिजयिंखा बुबाग्रानि जय अ जयिंखा जनगणनि जय बुबाग्रा आनो सुजुग रेखा जनगणनि सामुं तांनानि बागै जनगणनि सेवा खायनायनि बागै आंबो चेष्टा खालायनाय ताइ बुबाग्रानि जे दागिमुं बुबाग्रानि आदेश निर्देश पालन खालायनाय ताइ जेबाबे सरकारनि फेसिलिटी फायमानि अ सरकारनि फेसिलिटी सरकारनि मानथाय सकथाय जनगण पुसुगिरिनानै आं चेष्टा खालायनाय जनगणनि काहामनि सामुं खालायनायनि बागै चेष्टा खालायनाय जे जनगण अमाहायके भोट दिउनाय तिनि तंथगलायै विजय मिছিল खालायमानि अ बिजयिंखा युद्ध जेमन युद्ध जय खालायनाय जानजानि जान दाति सावै विजय मिছিল खालायमा हाय अबाबो अमाहायनो तिनि जय इंलायनाय अमाहायके रं थंलायाखै तिनि अमाहायके विजय मिছিল खालायो आव तंथग लाइथुन मोसालायथुन अबना आंनायो तंथगलायनाय मोसालायनाय अमाहायके वालाय सुगलाय करिखाय जाहाते बरक अमाहायके तंथगलायथुमनिनाय बंथानि बक बुंनारगो वालाय सुगलाय तंनानि कक नकरि कारण बुबाग्रा चिनि बागै अमानो मेसेज तो रिवो
ta walai di ta bulai di kaham kereng tong lai di hinai nai bubagra walai nani purungya bulai nani purungya bubagra hamjak nani purungo tai cuba nani purungo bubagra aboni bagai cini jara warriors bubagra ni warriors tong nai rok bubagra ni sengkrak jeksong norok kaham kereng kai tong thok lai di bijay misil palai di tam himale bubagra thanchani mari ni bisingtui jeng asuk 70-75 bosor romui nai jeng omahai ke dabi dawa sanai phalaimani ta bubagra ni bisingtui जों किसी साले जों अब फियक जागनानि थां तंगो ताई कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब संविधानिक अधिकार जों मानानि थाङै तंगो बुबाग्रानि बिसिंतै आबनि बागै नरक तेबो तंथगै मोसालायदि रोजाबलायदि बाजि फुतिरिदि नि नं थानि कबं मुंनारुगो तंथनो बुसकांगो बिजय मिसिलनो फैयो लाइ खंजाक सालनै सालथाम सिगांगो बिजय मिथिलनि बुंमुंगै गोबांमा याकुं चखा याक चखा गोबांमा सागो दुकुमानका अबहाय पार्टी मुं रकनि तंमानि आ तंमा जरावो ताबो ब्लुकुरकनि फाइसिंतै तंसनि बिसिंतै गोबांमा माहाय दिमानबो रिंगितु मान मुगजाखा आबो न बाहायके नरक नि बिसिङाव बो बाहायके कन्ट्रोल खानानि वान्स मुंतं आव बिलायखै खाखामो बिलायखै दुख बनांगो तामगांगाय बे अरनो खुमुलंनि गतनानो कक सासिनो नङाबो रोखसाव साखना खुमुलंनि गतनानि अम मर्मान्टिकाबो गतना बेलाय बेदाना बेलाय दुखजनक गतना तामनि हिमालय तंथकनानि बिजय मिसिल हिनि फाइमानि जागावो अबो गारि खप्रजाक गैनाय जे यासि रक चजाक नुगमानि हस्पिटाल लाइसमरक अब बेलायखैनो खाखामो हाइपनो अब भारा नमा हिनचिनाय भारा कातिमा लाइलिया अमहाय अब तो जों तो जरा हस्पिटाल तंनाय अब तो मा नायनाय न आर जरा यासि चनाय कारण तांगै चानाय चिन बरक तो जतन तांगै चानाय रकब्ला ओंखाय ओ यासि चमा रकनो बेलाय खाखामानि बिसिंतै जों बाहाय के अबनो बिनि एकटा लाइफ तंगै थांगो बिनि ओ यासि जे यासि बाय माइ खचाय चामानि ओ यासि जे गरिखा गांकाय तो अब तो जों वानचुकनानि दरकार बनो ताम वानचुकमान ताम खलायमान एडिसि प्रशासननि तरफ থেকে बा सेंट्रल निनि राज्य सरकारनि तरफ থেকে बाहाय जों वानचुकमान अब तो वानचुकनानि दरकार न कलाय तंखा वानचुकनानि कक एबं वानचुकथन एबं वानचुकनाय अ कक्सि सानानि मुसुंगो ताम हिमालय अब हायके उंथन अब केबो नाया किन्तु गति थांका ताम खायनाबा इनके किन्तु अमहायनो तिनि अरब मेसेज रिनाय अमहाय जाहाते इंगातै तिनि तो गारि गुरा करै अब तो जस्ट विलेज कमिटी वाइज खायमाबा अब गांका बरक यांबो खागबाय आयंबो खाग खालायमानि बागै गारि गुरा नि माने गारि गुरा बाय बरक मिसिल खालायमानि बिजय मिसिल खालायमानि किन्तु अर गांकाय yang mandai elakaw गांकाय अबनो सासिनाय mandai elakaw गांकाय बिजय मिसिल खालायो बा कासे जागा खनुको बिजय मिसिल खलायो तारपरे बिजय उत्सव खलायो बिजय मिसिल गांगा गे गेदारिं खलायनाय पाल खाय जत कन्स्टिट्यूशन तैनाय बिजय मिसिल खलायो ओंखाय गारि गुरा बाय ओंखाय अचिनो अबं गांगा ते किसा जुदा विलेज कमिटी वाइज खायनाय एकटा विलेज बा दुइटा विलेज खायनाय गारि गुरा बायया अबकाय हिमलायै रेली खलायै तंथक लायै मोसालायै मिसिल खलायलायै तिनि तो यासि जनानि एक्सिडेंट नानि कक नकरै अमहाय हाइपनो गारि गुरानि लामाव एक्सिडेंट नंगो गारि बायसिमे एक्सिडेंट नंगो अब आको गया फियाबा आरो जेसे नंलायै चालायै बा जेकुनु बाबे फानो कक तर्क बितर्क नंलायै फानो एक्सिडेंट नंमानो अब हाइतांथन जाहाते आं अबनो बं थानिबो कबं मुंनारनाय जाहाते बुबाग्रा हामजांमा फोरोंगो वालायना फोरोंगिया वालाय सुगलाय जाहाते तांथन अबनो आं बं थानि मेसेज दो हामबाय तामनि बागै बिजय उत्सव खायथिनिबो तामनि बागै गोरों आयो माके ग्रुप खायजाका आबोके रिपोर्ट नायका फारा काटिनानि बागै दे नाकेबा आबनो तामनि सासेने बेबाक न जानि जा मुचुंमानि खायमानि दे अब विजय मिसिल तो ता कतालिया जों जखन जितिव अब विजय अब राज आमलनि हयतनो जों सायमानो जखन युद्ध जयिं खांका आपना जान्दा तिसावैनाय विजय उत्सव खलायलायो ओंका ताबो अब गणतंत्र डेमोक्रेसि बो अमहायनो बुट बो चलायखे बुट पाइलेखे रंग आबिल सिलायैनाय पालि सिलायैनाय अब बो विजय मिसिल खलायलायो अब कतालिया ओंकाय अब गांकाय काशरा नुगुइते काशा खलायो आमतैया एके अरखाय मान्दाय गांकाय सिकांनो मीटिंग खलायो डिसिजन ना हालायखे जत जागा न
karon manjagi anggo ase gari gura ni problem phayo gari gura baingkangkai joto borok parani borok rok thangmaya enjoy khaime anggo ngambe village wise jodi khlaikangkai gaw sabha biti khlaikangkai joto no manjagi mano joto no tongthogui mano hini himani bagino ama haike khlalaika mannayo hangkangkai abo village wise khlalai tonglota দুইটা ভিলেজ কাইসা তিনটা ভিলেজ কাইসা বা একটা ভিলেজ কাইসা দুই তিনটা ওয়ার্ড কাইসা अब जे बर डिसिजन ना हलाय अमहाके खलाय तंगायो अमहायसे जों कथाखै साका जे बिनि सालजाया कायबो बुसकांनि सालाबो खायजाकनाय अमहाके गोरों गोरों थायो दाबो तंथकनि बिसिंथे गोबां मा बेरामं बिरमान थाय थानिवा बुसकांगो बबाहाके काहकनाय कामो मेसेज तंनाय अब तो तंथकनि बिसिंनि बिरमान फायो हिनि नाय तंथगिया नानि बकगिया तंथक नानि न नांनाय हायसे जे अ तंथकनि बिसिंथे जे बिरमान मा रिंगि तुबुया अबसे जों चेष्टा मा खायनाय बिरमान जाहाते ता फाइटन अबसे चेष्टा मा खायनाय भारा जेहेतु भारा काटिथन अबसे मा नायनाय तंथक जों तंथगैनो थानानै नांनाय आरो चिनि मानथाय शक टाइम आबो मानानै नांनाय आरो चिनि थानचा बुबाग्राने थानचानि मारे अ थानचा कुपुरियाखाय तंगाने नांनाय अ थानचा कुरुगियाखाय तंगा नांनाय बुबाग्रानि हामजाक मान बिसिंथै ताय बुबाग्रानि खरांनि बिसिंथै जतन खरां यासांनानै नांनाय ताय बुबाग्रानि फाननिनानै नांनाय अबसे कक तंगाने नांनाय हामबाय তিনি তো ছয়টা সাতটা জায়গা কালাইনাই পুলানোর ও চিনি পূর্ব জিরানিয়া খোলা তারপর পশ্চিম জিরানিয়া খোলা अब দুইটা মানজাগै दङ এরপরে yang পুলিমুরা বখাক दङ তারপরে जों थेपलक फांगो थानाय थेपलक फांनि परे सातपारानि परे दङ लखिपुरनि परे दङ साउथ आरचिनगर अमाहायखाय आरो स्राबचा खाय मा अंकसिनो एकलगे माबा सिगां मियाथ' खालाय थांखाव सिगांबो खालायखाया अमहायखाय खालाय थांजाक ताबो खालायनो दंख खानाबो खालायनाय शनिबो खालायनाय अमहायखाय डेट नारकजाक दङ आव अ बिजयिंखा बुबाग्रानि जय अ जयिंखा जनगणनि जय बुबाग्रा आनो सुजुग रेखा जनगणनि सामुं तांनानि बागै जनगणनि सेबा खायनायनि बागै आंबो चेष्टा खालायनाय ताय बुबाग्रानि जे दागिमुं बुबाग्रानि आदेश निर्देश पालन खालायनाय ताय जेबाबे सरकारनि फेसिलिटी फायमानि अ सरकारनि फेसिलिटी सरकारनि मानथाय सकथाय जनगण पुसगिरिनानै आं चेष्टा खालायनाय जनगणनि काहामनि सामुं खालायनायनि बागै चेष्टा खालायनाय जे जनगण अमाहायके भोट दिउनाय तिनि तंथगलायै विजय मिছিল खालायमानि अ बिजयिंखा युद्ध जेमन युद्ध जय खालायनाय जानजानि जान दाति सावै विजय मिছিল खालायमाहाय अबाबो अमाहायनो तिनि जय इंलायनाय अमाहायखाय रं थंलायाखै तिनि अमाहायके विजय मिছিল खालायो आव तंथग लाइथुन मोसालायथुन अबना आंनायो तंथगलायनाय मोसालायनाय अमाहायके वालाय सुगलाय करिखाय जाहाते बरक अमाहायके तंथगलायथुनिनाय बंथानि बको बुंनारगो वालाय सुगलाय तंनानि कक नकरि कारण बुबाग्रा चिनि बागै अमनो मेसेज तो रिवो तावालायदि ताबुलायदि काहाम गोरों तंलायदि हिनैनाय बुबाग्रा वालायनानि फोरोंगिया बुलायनानि फोरोंगिया बुबाग्रा हामजाकनानि फोरोंगो ताई चुबानानि फोरोंगो बुबाग्रा आबनि बागै चिनि जारा वारियार्स बुबाग्रानि वारियार्स तंनाय रक बुबाग्रानि सेंक्राक जगसं नरक काहाम गोरोंखाय तंथगलायदि विजय मिছিল पालायदि तामहनाले बुबाग्रानि थानचानि मारिनि बिसिंतै जों आसो 70-75 बछर रमैनाय जों अमाहायके दाबि दावा सानै फायलायनानि ता बुबाग्रानि बिसिंतै जों किसि साले जों अब फियक जागनानि थांतंग ताई कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब संविधानिक अधिकार जों मानानै थाङै दङ बुबाग्रानि बिसिंतै आबनि बागै नरक तेबो तंथगै मोसालायदि रोजाबलायदि बाजि फुतिरिदि निनां नंथानि कबं मुंनारगो तंथगनो
buskango bijay misil no kuye lai thajak salni saltam sikango bijay misil ni bumungai kabangma yakung chokha yak chokha kabangma sago dukumanka abai pati mung rok ni tongmani a tongma jorao tabo blukurok ni phaisingtai tongsini bisingtai kabangma mahai di manbo ringi tu man mukjaka abo no bahai ke norok ni bisingo bo bahai ke control khanani one second tong aw belai kha khamo belai dukho banango tam hangkai bi orono khumulung ni gotna no kok sasine nangabnon ruksawi sakna khumulung ni gotna ni omo mormantik abo gotna belai bedana belai dukho jonok gotna tamni himale tong thokna ni bijay misil hini phaimani jagao abo gari khoprojak ngui nai je yasi rok chojak nokmani hospitalize marok abo belai kheno kha khamo haipano abo phara no ma hinchinai phara katima lailia omo hai abo to sungto jara hospital tongnai abo to ma nai nai no ar jara yasi chonai karon tangi chanai chin borok to jotono tangi chanai rokbla engkai o yasi choma rok no bo belai kha khamani bisingti jeng bahai ke obono bini ekta life tongui thango bini o yasi je mi yasi bai mai khochai chamani o yasi je gari khang kai to abo to jung bo wanchuknani dorkar bono tamo wanchukman tam khlaiman ADC প্রশাসনের তরফ থেকে বা সেন্ট্রাল নিনি রাজ্য সরকারনি তরফ থেকে ভাই जों wanchukman abo to wanchuknani dorkar no khlai tongkha wanchuknani kok এবং wanchukthon এবং wanchuknai o kokse sanani musungo tam himale obo haike ungthon abo kebo naya কিন্তু গতি থাকা তাম খাইনা বা ইনকে কিন্তু অমহাইনো তিনি অরব মেসেজ রিনাই অমহাই যাহাতে ইংয়াতই তিনি তো গাড়ি গুড়া করে অব তো জাস্ট ভিলেজ কমিটি ওয়াইজ খাইমা বা আবং গাংকা বরক ইয়াং বখাকবাই আইং বখাক খালাইমানি বাগৈ গাড়ি গুড়া नि মানে গাড়ি গুড়া বাই বরক মিছিল খালাইমানি বিজয় মিছিল খালাইমানি কিন্তু অরং গাংকাই ইয়াং মানদাই এলাকাও গাংকাই অবন শাসিনাই মানদাই এলাকাও গাংকাই বিজয় মিছিল খালাयो বা কাছে জায়গা খনগো বিজয় মিছিল খালাयो তারপরে বিজয় উৎসব খালাयो বিজয় মিছিল গাঙ্গা গ্যাদারিং খালাইনাই পাল খাই যত কনস্টিটিউশন তৈনাই বিজয় মিছিল খালাयो গাই গাড়ি ঘোড়া বাই গাই অচিনে অবং গাঙ্গাতে কিসা জুদা ভিলেজ কমিটি ওয়াইজ খাইনাই একটা ভিলেজ বা দুইটা ভিলেজ খাইনাই গাড়ি ঘোড়া বাইয়া অবকা হিন লাই রেলি খালাই টংথক লাই মোসালাই মিছিল খালাইলো তিনি তো ইয়াসি জনানি एक्सीडेंट नानी कक नकरी अमहाय हाइपनो गाड़ी गुड़ा नि लामाओ एक्सीडेंट ngो गाड़ी बासिमे एक्सीडेंट ngो अब आको गया फियाबा आरो जेसे नंगलाई चालाई बा जेकुनु बाबे फानो कक तर्क बितर्क ngलाई फानो एक्सीडेंट नंगमानो अब हाइतां थुन जाहाते आं अबनो बं थानि बक बं मुंगनारनाय जाहाते बुबाग्रा हामजांमा फोरोंगो वालायना फोरोंगिया वालाय सुगलाय जाहाते तांथुन अबनो आं बं थानि मेसेज दो हामबाय tamni bagi bijay ni utsok khaitlibo tamni bagi gereng ayo make group khaijaka abo ke report aiko phara katihan bagi da nakiba abuno tamni sasine debak no jari jaja muchungmani khaimani da अब विजय मिছিল तो ता कतालिया जों जखन जितिव आबो विजय आबो राज आमलनि हयतनो जों साइमानो जखन युद्ध जयिं खांका आपना जान्दा तिसावैनाय विजय उत्सव खलायलायो इंगा ताबो बो गणतंत्र डेमोक्रेसि बो अमहायनो बुट बो चलायखे बुट पाइलेखे रंग आबिल सिलायैनाय पालि सिलायैनाय अब बो विजय मिছিল खलायलायो अब कतालिया इंगाय अब हंगांकाय काशरा नुगुइते काशा खलायो आमतिया एके अरखाय मानदाय हंगांकाय सिकांनो मीटिंग खलाय डिसिजन ना हालायखे जतो जागा न कारण मानजागिया अंगो आसे गाड़ी गुड़ा नि प्रॉब्लम फायो गाड़ी गुड़ा बाइंकांकाय जतो बरक पारानि बरक रक थांमाया एन्जॉय खाइमे अंगो गाबे विलेज वाइज जुदि खलायकांकाय गावसाबा बिटि खलायकांकाय जतनो मानजागै मानो जतनो तंथगै मानो हिनि हिमानि बागिनो अमाहायके खलायलायके माननायो हंगांकाय आबो विलेज वाइज खलायलाय दंलता दुइटा विलेज कायसा तीनटा विलेज कायसा बा एकटा विलेज कायसा दुइ तीनटा वार्ड कायसा अब जे बरक डिसिजन ना हालाय अमाहायके खलाय दंलायो अमाहायजे जों कथाखै सागा जे बिनि सालजाया ताइबो बुसकांनि सालाबो खायजाकनाय अमाके गोरों थायो दाबो तंथकनि बिसिंथे गोबांमा बेरामं बिरमान थाइ थानिव बुसकांगो बबाहायके काहकनाय तामु मेसेज दंनाय
abo to tongthok ni bisingi birman phayo hini nai tongthok yang nani boko gya tongthok nani no nangnai haisi je o tongthok ni bisingte je birman ma ringi tubuya abo se singses ta ma khainai birman jahate ta phaitun abo se ses ta ma khainai phara je to bhara katithun abo se manai nai tongthok jung tongthok oina thanani nangnai ar chini manthai sok time abo manani nangnai ar chini thancha bubagrane thancha ni mare o thancha kupuru yakai tongane nangnai o thancha kurug yakai tonga nangnai bubagrane hamjak man bisingte tai bubagrane khorang ni bisingte jotono khorang yasang nane nangnai tai bubagrane phan ni nane nangnai abo se kok tongane nangnai hambai constitutional solution obor sabo aro separate bu tongmano get problem tongmano land power tongmano mane abo to just dialogue to haisi dialogue conclusion yako dialogue paile pore sila usamanai buhidar jeng jeni constitutional right makha কিন্তু ang asa khayo ang saga 100% yefano ang ubon kok saw 99% ongnai 99% ongnai ang ubon bias khayo tam keba o jorao chen jengbu saimano de chini movement ang puilan o kok sani cha khlaiya jeng pressure strong khlaiani bagai jeng chesta khlaiya अब जों खायले मेलिया जों ते माबु गिनाय 5 बोसोर माबु गिनाय तोइसा एला जों ते 5 बोसोर ब्रेन फिनाय जों समा खामो जे त्रिपुरा जगो जों दरसि क्षमता मा हांखलाय जों दरि 25 जन 20 जन स्टिक एमएलए दी हांखलाय जों तमा खामो सरकार खाय तमा खामो किन्तु सेंट्रल गवर्नमेंट बर वेरी सीरियस दंगो आं खागाव गोबां क्लोज दङ जागा पॉइंट दङ आ पॉइंट आं ताबो मास मेडिया आं सायाखौ कदिमे जों फुनुरिनाय जों पाब्लिश खायनाय मरद बु कक साजा गोबां मा पॉइंट दङ माने जों आसु जतनो क्लियर सानि ककरि ताव तक्सलै दङ तामानाय माय आबा जों कनक्लुजन थांमायाखौ आबाङै आं दनो बारबार सावनो किसे दज्ज दंदि आं ताबो जतनो क्लियर सानि आबा ककरि आद्राब खायमानि भाइनो अनेक इशु दङ जागा आपनो सानि सायाखौ जों कयदिन बिसिङो जों पाब्लिक दस फुनुरिनाय दिनै द्राब जों खायलेमानि बा ताम मांखा आबन राव लुगनाय ताबो मासमायखौ सिंयाखौ आबन ताक सानानि आबो तानि अधिकार करि sir tabo hasteni tong kosong tong na lukorok belai khino tabo kok sung asai tong social media ni bisingte ba viral going tong ke kisi saborok sinam sung mane kaisa jaga kaisa drab hinai kaisa amo seijak tong mane interlocutor hinai abo tamo abo belai ki sinam sung jamon abo nang interlocutor ke abo negotiator ne tekse ungaji banke abo tin ko bege tamtunai mother heta tamsanai chung raiba kila ke semua usul raiba जों कक्संनि जों रायबा नायदोबा आसल आबनि मिनिं के चिन कबेगा रायबा नेगोशिएटर बन आरने आचंनाय मुसबलिस आवाज आं जोंनि मिश्रा जिंनाय आं लुकाल सिनबो बंखाय ओ रायबा अंखाय बो नालेनो बन लिप खायो जतो नॉर्थ ईस्ट नि जे प्रॉब्लम ति अंखाय बन थुदेके जों मा थांगो बो नेगोशिएटर abon जों क्लियर बुझिनांगौ जोंखौ रायबा हनो नागालैंड नि प्रॉब्लम मेघालय नि प्रॉब्लम माने बुडुलेंड नि जत प्रॉब्लम न आबरनो नेगोशिएटर दंगो आबंगै बनो ताव चंखा ऑफिशियल बनो चंखा चिनबां कक साना बागै के बबादि जों ता कक स्लायनाय बो ऑन बिहाफ ऑफ होम मिनिस्टर बो रिप्रेजेंट खायनाय न जत साइबनो होम मिनिस्टर तो बलाय बिजी बजास चंगैसरावबो नों सालायदि बने थ्रु देखे जों सालायनाय बत अफिसार खरफ्रा बलाय बर कटर आईपीएस अफिसार आगेन कचाम बो नेगोशिएटर होनाय बन रायबा होनाय आबनि बागै आं खागाव बने बिसिंति जों आनि पर्सनली बां कमासाव आं बनो सिनोबो बो बलाय बर काहाम स्पेशली बति बरन बागै बलाय कनसर्न नॉर्थ ईस्ट नि बागै इवन बतिनि तिप्रासानि बागै बानिनि नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल नि बागै बो मोटामोटी बो साइमन आबंगै बनो चंखा ब्लाइचिनि कपाल काहाम महाराज भाई काहाम के सिलायो आं बनो सिनेबो पर्सनली मोरे आं खागाव बनि माध्यमे बनि बिसिंतै चिनि तिबार सारो हामारि मोननाय जों जतो साइमनो चिनि तब हट टपिक नि दंगो चिनि
Tipra Motha Techini Central Government Kop India by Idaning some Cox and Abolition already some Cox like her. Since the Simon election second Hino, some Dilly Tanka, some Zotot in a Sisonetaro, Moraso, some Dilly wood, try doing Gonta High, some Cox like her, Home Ministry in Koto Bisharaway. কিন্তু ফিয়াবা বিভিন্ন কারণে जों एग्रीमेंट नांलाय मिलिया ताबक जों जतन नायसिन दङ गोबां बर'फोर कनफिउजन दङ आपन दि जों दिनै आंसे कक सानाय আসলে आं अबन सानाय जों इसे दज्ज माखायनाय जिमबरो दज्ज करै पेशेंट करै जेकुनु जिनिसनो जों फाट खेमाना मोसुगो Narawan Sudi Chini Telangana, Brobat Bakimanka Telangana, Rajakutan Mamani, but on eggs, sacrifice like her. On the side both of a fight like her. On egg brook take as Hoidinka Akabar Manka, Jarkan Mamani Abu Akikaron. Even Tawagini Buduland, Borobheno, did go buffer and fight Kato Manjako Nini Gurkhalin. Tahu ini Karibian nongro sanai dong, megalai sain dong. Kau kau jagasi, cini antil dol, jakun antil dol, Tipra Motha party, I50, joto no, sebenarnya pressure politis kaina. Jakun party, jakun dol, regional party, sebenarnya strong pressure omai angkai, cini daerah omai ya. Obviously, Saimaka. Ang Dilly Thamro Bokok Shaka, Jason Gate, Simonek Dukamaka, Onek Tokazaka Chimbaro, Takon Zimtini, Constitution Solution Plamiaco, Tinis Hamodenic Odiga, Simaniaco. Tini Ang Balay 1 hour, like Balay 1 hour, Tipra Sanibago, Tinity Pasaro, Nibaya Balay 1 hour. Tangke kuang macam tiba sarap, tak pun siapa ko. Sida siapa, onek brok tunggu, sida siapa tunggu. Abang wana. Tini nunggu dia cini bawa gerak, moras pakai, kud nijir ongkari pakai bo. Agak bawa sanya tunggu ni no, separate state article 2-3, bawa hamzah tunggu ni, kita bawa convention ka, tak bawa sana zora pakai. Sob yang mana bangai? Ang Maharashtra belai hambai maro. Bisu sing baik kadal faika, tak sing joton khusi, bon detrete sing ago hitongo. Sobje bonang hamzah wo cini khud buba gada nije. Kha rawe. Ekdom bo sam khai tongo, sapung koso khai tongo. Amang belai bonang sing hambai maro. BJP by Tipra Mothani Halok Bahai. Tinango, Hapango, other attribute Tipra Motha. Auti Borogo, Tabu Onek, Proshon Kaitongo, Ponchis Kaitongo. So, over Slaja, so no Bukanakna, Chini Moras Kok Samani, Sunte to Gardalia, Sun compromise Klaya. Jate I pipped the number of Sulishago, I pipped the Palbos or Fabos of Tunzaka, Abnabos Sulishago. Tini okok sawo, kintu pihak kaisa bonisikan kaisa masa nai. Sing jadi plan cini wan sumani, abot sing time sanai sing belai dud baik ko mana. Anggo Tipra Motha hapka, sing oban wan sumani. Tipra history kaisa sing klai nai record klai nai. Tipra wa antil dol sara, kebo soro klai mer. Na BJP, na Congress, na CPM, National Party Rock, soro klai mer. Sing kaisa factor untuk nang sumani. Kita was sing teki chere bagai sing apa onglia. Tau sing belai durbagyo. Cini Tipra sarok tak pun buci ako. Jotono CPM klai lego, Congress klai lego, BJP klai lego, National Party klai lego. Piaba sing strong pressure ramaya tangan ke sing gerak thancang maya. Abang sing salai wa moras by one soi bot ini open puil la Tipra history wa
45 42 बा 41 sorry 41 जों कैंडिडेट रिखा आरो बिसिजों 13 पाइखा जों वानसो माने जों फैक्टर रोंनाय जों दरसि 16 17 दा माहांखलाय जों सारा त्रिपुरा मथा पार्टी सारा सरकार गठन खालामबिया अबाय जों खालामनाय बागै जों प्लान खालामोन फियाबा जों दुर्भाग्य जों बर' बुजिनाय बागै जों खालामनाया आबाद बागै ताबाव कक फाइका जे बीजेपी एकक के बरो सरकार खाइया गाहाम कक किन्तु फियाबा एकक खाइफोन बरो बसो फान करियो तो साइमानो बरो मात्र 32 टा सिमान अब रिक्स गवर्नमेंट तो साइमानो तिनी जे महाराज कक सामानि कन्सिडरेबल सल्यूशन सामविधानिक अधिकार आं गोबां आगे कक साका रेफरेंडम कक साका जों अ अर्थ माने जों जुदि अर राइट पार्मानेंट सल्यूशन आं दिल्ली पर कक साका डोंट कंपेयर विथ त्रिपुरा एंड नागालैंड मणिपुर मिजोराम बरवाइजों खेलायजा निनि मिजोराम तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर तंना नागिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नागिया निनि मेघालय बर तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर नागिया इवन आसाम बर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दं बर भाइनो किन्तु दे आर नॉट वेरी तामचानाय अब नांकुगु हाया त्रिपुरा बाय निनि मिजोराम नागालैंड मेघालय नि सिचुएशन डे एंड नाइट डिफरेंट आंको साका तांगे इके मेघालय को स्टेट गवर्नमेंट बरकनो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरकनो आसाम एके अवस्था कार्बि आंलं बर भाइनो आसामिस बाय कथालाय गाहाम किपचिनि सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट बरमा जों सबसे प्रयोजनक जों नांकुगु आं बतन बर जों चेष्टा खायखौ बुजावनो नाबाय त्रिपुरा सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट डोंट कंपेयर विथ नागालैंड मणिपुर मिजोराम मेघालय डोंट कंपेयर ओवर आं बन कक्सा बरि बगै तिनि सांगुनि अदि नाम साबा नायदि दिनै अबाय जों सिसुं तनि दिख्लायमानाव जों चेष्टा खालायो डेमोक्रेटिक कान्ट्रि नव साइमानाव मेजरिटी मास्ट बी रूल मेघालय नायदि बीजेपी साइड बर सरखायो बीजेपी मात्र 2 जन MLA मेघालय only 2 MLA belong to BJP the rest के अंजल दल से नागालैंड सेम अवस्था नागालैंड आनी सियाम होते लाइ नागालैंड दी NDPP रिउनि दल बर बासाव 40 टा MLA कॉन्टेस्ट करे बीजेपी बाचाव मात्र 20 टा से तारमाने बर वीक बीजेपी फाना नेशनल पार्टी फाना बर दे डिपेंड ऑन सामना बर बर्षा मखलायनाय आंचल दल न ए अपरिस्थिति जों तमाया त्रिपुरा अपरिस्थिति तमना बाग जों चर्चा खायतो आमर सांबोदिन अधिकार जों जदि त्रिपुरा हास्तेगो अमाय जों खायमाके लाइ सिचुएशन नागालैंड बा मणिपुर आरो खायमाके आपले जों कक साथौनाय आपले जों जोंनि सांबोदिन अधिकार जों राइट माननो जों सानमान दावसो माइया आपले बगै जों चेष्टा खालाय माने जे आसे त्रिपुराव अनेक बसर लाई थांका बुथ थांगो फुट फायो बासाव किन्तु जों अर फैक्टर खायबिया अंखामो जों 13 टा माखा आव बेलाय गाहामको एकमात्र अब सम्भव जोंनि महाराष्ट्रनि कारनिनो जों कम से कम तागलाय जों 13 टा MLA पास खायखा प्योरली रिजनल पार्टी प्योरली त्रिपुरा सा अब तो चिन घर बसे ताकफिन जिन बर कन्फ्यूजन दङ बरिमा आंगोबन सावो जों ताबक टक चलायनाय और नेगोशिएटर अलरेडी बर अपॉइंट खायखा तैबो आनो साइसेस नामसो आईपीएफ तिनि पार्टी नुय एग्रीमेंट बाय तामनि एग्रीमेंट डे एंड नाइट डिफरेंट आफ्रिका जस्ट बर कायसे सुनो कक सिन साइराव जे आरो न साइगे सामानो जों जतो बुजि नामाबो चिनि कोनो और एग्रीमेंट करै सुनो सांनायखा जों कमिटि खायनाय सुखसि बर खायखा ताबक हाया जों आसक लायै आंनि दंगो महाराजबो दंगो जों शिष्य नेता दङ अनि मथानि जों नायलायगै जों द्राफ्ट खायलाय आं द्राफ्ट नुजा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशनाव होयो जे ताबो जे आइन पास के फायनाय अब तो अनेक किछु साधनाय दङ जों साना कक करे ओ आइन मा हांख्लाय ओ अमनो जों दरसि एमेन्डमेन्ट खायमा हांख्लाय सेपारेट स्टेट मामानि 90% मामा हंलाव
asik kusum khomata mannai sangweden odikar se mannai abo singnai dini ain to komo tongo ba udin da konsiro bendia sangweden bising tonti abo konsiro solution nai konsiro mane atone separate state tongo article 2 3 ne tene ne state council tongo akong ain tongo jaga tabo bo ain theba jagno abo sing daw salainai abagai ang joton dojjo tongdi na nasin tongdi bo ain thepanai जों ताखौनो जों परिष्कार सासंनायखौ bo ain thepai जों बरो रिरिनाय abo जों स्ट्रंगलि बनो एपिल थाइका जरे जों सेटिस्फाइं यांख्लाय मरा जों सेटिस्फाइं यांखाय जों बेगेल थाइनाय abo जों बारबार सावो निराव जों बयदो खायदि जों बिहास खायदि जों रिफरेंडम कॉक्स खाय दङ जों जे ताबो टॉक सलाय दङमोन अबोथ अलरेडी नेगोशिएटर जंजाखा जत नावजो साइमानो नेगोशिएटर संनाय जों ताबो टॉक सलायनाय जिनि बिसिङो डिस्कास डायलॉग सलायनाय डायलॉग बिसिङो ताम आउटकम फाय आबोनि नाव नाइसिं मा दंनाय ताबोनो बाक्सा अनेक बर कमेन्ट थायो सेप्रेस्टे माइया सौया हाया किन्तु आबो टॉक सलायनाय बिसिंति जों साइमानाय बोसोर गोरातै जों सांबोदेनि अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों बरन बांसों रमानाय जों आबो ताक सालायनाय आरो गोबां आइन दङ आबो जों साथ'गिया आबोनि बगै आं खागो दज्ज तंदि नाइसिं तंदि ताक सलायनाय जों अरा बिसिम जों साजाक दङ टाइम फ्रेम जों लेंगरिया 1 बছর 2 বছরया तारनि नागालैंड फर एग्जांपल आरो टॉक सलाय दङ आरो डायलॉग सलाय दङ किन्तु अनेक लिंगारिं आबो जों रेफरेंस कक साका नागा पिस्टक तारपरे नोंनि 3-4 বছর थाङा 5 বছর 6 বছর थाङा ताबोन फिनिशिंग याको आबो हायजाते तांथुं तिप्रा बहायनो जों बनबो साका जिनि टॉक 1-2 मास बिदिनो पाइ थांनांनाय पाइ हांख्लाय जों आबो जों उइद्र थायनाय अबो जों सालायजा आबंगै आं तिरि अबनो कयनाय जिन बारनो दज्ज तंदि इसा नाइसिं तंदि जों ताबो अलि ड्राफ्ट कमप्लीट दिन तंगो बो एक्सक्लूड इंक्लूड दङै तंगो ड्राफ्ट बहायनो आबो ड्राफ्ट जों फरायलायगै रेसिनि तिप्रा मथानि नाताराव सन्तुष्ट दङै हांखाय आबो जों उइद्र खायनानै आबंगै ताबो तिनि बीजेपी बा मथानि सम्पर्क जतो साइमानो मरे किलार के साका जों ताबो तिनि ओ दाबिनो जों मानदिसा पर्यन्त जे जों नायमानि तिनि कन्सेप्ट सल्युसन यासा पर्यन्त जों बरबाय जों सरकार जों हाबिया जों एलेन्सिं या अब जों सालायजा आबंगैदो नो कन्फ्यूजन ना करै तिनि गोबां जि ड्राफ्ट बिसिङो मा पॉइंट दं तै बांलो खा सांगो साबो सामाया कोनो सयसारा हायनो बरो डिमान्ड रेट प्लेस करे देखा आब्रो फेक आबो चक्रांत साइमेयाव साबो खलाय साइमेया आबो कोनो अथेंटिक निया आरो दोंके तो सय दं नांनाय तिनि नेगोशिएटरनि सय दं नांनाय बा तिनि तिब्रा मथानि सिसने दं सय दं नांनाय कोनो सय करै हायनो फाल्तु टाइप केरि देखा आ फेसबुक देखा आबो बरो कन्फ्यूजन माने तिनि बिसिङो आं कयनाय एमंग द तिप्रासा बिसिङो आबो बरो गोबां मानसिफ्रा दङ जाते आबोनि बंगनि तिन दुरबाय गोहोम बारबार मार्साबो जों जे सामखाय दंमानि नाव नाइसिं गादि नायनो न सुदुर गादि जों नायग्रानबा तिनि टक बाहे चलाय दं बुनि बंगै कोनो अर बिरबान दंना करै कोनो कन्फ्यूजन ना करै सांबोदेनिक कन्स्टिट्यूशनल राइट माने आरो गोबां मा दं हायसि सांबोदेनिक दामा जे कोनो आइन जे कोनो दाबि आबो संविधान बिसिं मांनाय तो संविधान गोबां मासे दंगो ब बाहाय नाय आबो जों ताव जों किलाके सामायाखौ जोंनि आर्टिकल 2-3 देंनाय माने ने सेपारेट स्टेट देंनाय ना अटोनमास स्टेट देंनाय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देंनाय ताम नाय आबो सालायमाने बिसिंतै आबो सल्व खायदोंनाय बरि बगै आं अबन सागो जोंनि तिप्रा माथा पार्टी ना सुगुरुदि जोंनि महाराज अलि दिल्ली थांगा बो दिल्ली थांकाव खाय दङ दरगानखौ जों थांनाय आं बरि मेफ्रां कक सालायखा किन्तु फियाबा आं अबन सागो जोंनि महाराजनि बिरुद्धे गोबां मा कक सिदा थाय दङ आं बेखौ दुखुना जोंनि दफाराव अनेक जों बुक्त बुगिंखा आं बर भारतबो थाय दङ जों पेशेन्ट मा दंनाय दजमा दंनाय तै जोंनि बिसिङो जों हामजाग मा दंनाय आं आगो बुकसा जोंनि जिरायराव गोबां मा कमेन्ट थायो जोंनि महाराजनि बर' कक सिदा सावो कक हामिया सावो प्लिज नाव खायदोंदि जोंनि दफा जों अलरेडि केसेबै दङ जोंनि दफा बैसाय बेलेखनो जों नरम जों बैबाय मोनैजागो आं सारा तिप्रागुरि आं साइमानो
आं सारा भारतबर्ष रुई दङ आं साइमानाव एबा सारा विश्व पृथ्वी रुई दङ साइबाय चिन दफानो चिन तिब्रा दफानो अनेक बरक नाहरै दङ चिन बां सुरै दङ बरक जोंना हामजागो फियाबा जोंसि जों बायजों तिब्रा जोंसि हामजालायनाया अबा चिन सबसे दुर्भाग्य मनिबो आं सानाय महाराज अले दिल्ली थांजाक तो अले चलै दङ अब चलै थांनाय बोसोर चलनाय अब जों साइमिया किन्तु जों सागा टाइम फ्रेम माखायनाय आं जे खुद जोंनि आसाम मुख्यमंत्री आं कक साका उसां बय मालायखा आं मोनो साका जाहाथे जोंनो आईपी टिकेटा थोंदि नों आईपी नो गलाय थोंखा आं अमित शाह मालायखा आं बनो बारबार साका जोंनो किच्छानो दाबिथिं दाबिदो जों मारिनाय जों अला बरो पटा फ्ले किन्तु बरो कोनो खेल खेलिया कोनो बरो पात्तरिया तांगै जों बरो प्रेसार माया एकै दिन मथा बाहायनाय तिब्रा मथा बाहायनाय जुदि प्रेसार माया आंखाय एकै अवस्था नाय आबोनो आं हानि व्यक्तिगत बा आं मौसाव जिकुनु पार्टी खेल थांखे स्पेशल आंतरिक दल जों जोंनि पार्सनेल मा फुंनाय एक्टिविटी मा फुंनाय जों प्रेसार मारनाय दुर्भाग्य अबोनो आं फाइन रिपिट माखा मा साफिबो जों खाका माने जों फैक्टर खै दमा हांलाय उदिन 2-3 मान चिन्ता गथ्र मान खामो जों खायमालिया तिब्रासा बुजिया जरै जों बीजेपी रावना सरकार होयाखै दमा हांखाय बर शर्ट के दमा हांखाय बर जों सारा सरकार खायमिया जों सारा बर गभर्नमेन्ट खायमिया के दमा हांखाय जों खेला खायमा खामो अ खेला खायनो जों सुजुग लिया साबरिया तिन बरं दिया आले बुने दुसरिया आं तिब्रासा दुसराव तीन तिब्रासा तंगना रोंया तीन तिब्रासा तीन मैक्सिमम मथारा बुत्रिया दङ जों नुखा रिजल्ट जों एनालाइज खायनायखा तीन बिसिं कमरिया दङ बुत्रिया दङ नि बागमा हाय जों पास खायमालिया शान्ति बाग्रा जों पास खायमालिया मनु जों पास खायमालिया तीन बिचनो मनु जों पास खायमालिया गोबां मा तीन बुंबार तिब्रासा नि एरिया जों पास खायमालिया तांगै बनि बागै जों तेसा मा बुगिनाय आं खाकाबो तेसा जों बिरमान माननायखौ आसोबाय जों चिरिम बरक जों खाकामानि जों मैयाखौ बनि बागै आं कयनाय जेराव जास्ट नायसिन दङ जोंना टक चलै दङ अलरेडि जों आंनि जे खुद मालायजा दिनै अमित शाह संबाय दिनै जेपि नाड्डा बाय दिनै हेमन्त शर्मा दिनै आसाम मुख्यमंत्री बरक बालायखौनो चेष्टा खाय दङ जाहाथे गोजान खालाय दङै शान्ति श्रृंखला दङै दिनै तिब्रा सारावनो तै बरक आं बुजिखा जे सिरियास के बरक वानसावखा आगे माहायसे कोनो दिन टक माख्लायाखौ थाने दिल्ली थांब्रा भाइने प्राय 1-2 घंटा जों टक खालायलेखा बरक सिरियास खोनाखा आगे है आं जे टक खायमा हाय आनि जां फिल खाय जे ताव जों टक खायमानि ताव जों डायलग खायमानि टेक्स डिफरेंट ताव कारणे अबना मासावते दिनै बुबाग्रानि कारणे जों महाराजनि कारणे महाराज अनेक सामखाय दङ प्लास जों जत साइमानो अब फेक শুধু বিজেপি সিমিয়া বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল বড় কত তিন বুবাগ্রা সিনিব তোমার বিজেপি নি উঠুং তোমার কংগ্রেস নি উঠুং যে কোনো পার্টি বড় বন কাহাকে রেসপেক্ট রব বন সিনিব বনে বিসিং তৈ চিন্তাব সামখাইলাই दं लायगो आं खागाव 2-3 मास बिसिमनो একটা কিছু মই থাंनाय আবার চিনি বড় মনে কাহমंनाय আবার তুমি যত কক সাথयाखौ মনে বই নবি দজ্जे दंदि आं जत्तनो कयनाय चिनि जरानि निउस नि बिसिं तै आं कयनाय जो नायसिन दंदि जों दाबो सामखाय दङ जेनेबा गाहाम नंनाय आं भेस खालायो आं पयट खलाक क्राक खालायो जों जासो बुकबगन दमानि जों साफारन दमानि जों अबसर 2023 একটা কিছু চিনি বাগै गाहामावनो होनि आं खागाव इसिसा सानसेगां न गायसा बदलनि मुङै आमरा बानालि बदल होनाय दिनै तिब्रा सारंनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अमनतै बर बेलाखि केबेनि तंमानि गुनुक जाय दं इकेन अमरले नों तामो कप फिराव मुं तंनि खानु अब तो अवश्य अंनाय अब केव जों माने खायनिया যখন जों डिसि काउन्सिल मानफोर बाहायनो अनेक बर केबेनि खा अब जों जत साइमानो जों अबनो दिखना दरकार चिनि तिब्रासानि काहामने बागै हिंखाय जोंनो केबेनि कमाव दंनाय बुइतो केबेनि बरतो बो स्वाभाविक जों सिउ इभेन चिनि बिसिंबो केबेनि दङ अब सबसे दुर्भाग्य अब केबेन माने तो कोन प्रब्लेम करे नो साइमानो इभेन आं
nono traino sana musugo jokhone DC council bill ni bangi thangai fro Delhi go Tipra ne khud Congress president apro to 2 years by Congress alliance mani khud Tipra ne Congress president abno mana khayo abno ko sia abro itihas ni taibu ang blainer killer ke sana musugo onek bor salayo oran chini mukhyamantri soya chini constitutional right ba separate state article 2-3 manar bagai mukhyamantri silo soya abo factory is not important jung luk yada ba bihar lalu prasad yada mukhyamantri bokunde soya Jharkhand na bagus soya bo manta ka Jharkhand oran mukhyamantri tam sa saya abo factory oran chini Tipra mukhyamantri boro soya ngai no abo sabik abo kon paper ya borok to chini kaham bang naya soya abo sing siu tar mane sing bakha bani kokure separate state ba chini constitutional right rinai dia abo Delhi ni paper abo Delhi ni sarkar ni paper central government ni paper central government soi gang klai buji gang kai tini khana man hoise or Tipra ni neta rok tam sa saya ba ni BJP neta rok tam sa saya abo is not a matter जों सेंट्रल गवर्नमेंट कन्विन्स खालामनो हांख्लाय अबसे जों सबसे जाबो तिनि दायित्व जों बर भागे कन्विन्स खालामनाय अब बगै आं अबन मा साबो जों दखन टक खायफ्रो आं बन बारबन सागा तिनि Tiprani सिचुएशन बाय नागालैंड मिजोरामनि सिचुएशन नो कंपेयर खालायदि आं बारबार कक सागा डोंट कंपेयर विथ मेघालय एंड त्रिपुरा मेघालय एंड नागालैंड कंप्लीट डिफरेंट बर तो नसिनांगिया नागालैंड ता बर साइड दङ ईस्टार्न नागालैंड they don't require ang abo kok saka boro meta the difference Meghalaya boro Karbianglo sain tong boro Meghalaya sain tong separate state ni boro ni garulo but this is not a serious issue chine boro phelayo boro barbar sabo boro complete thayo abro chung boro no bujau nang mai hesi bujiro nang mai takor buchi kha boro bagai ang khagawa tumni tabuli discussion dialogue balai kaham belai serius जों बहायनो मोटामोटी सिक खामांखा जों अनेक बुक्तु बुगिंखा आपनि बागै जों जाते जों बहायनो यापि ताकासलेथुं अबनो जों नायलेनाय ते जिन जनगण बहायनो रावबो जिन बां सुरेदि जाते जिनि उ डायलॉग जाते खामना बागै अमो जत Tipra सानि बागै काहामनि बागै सु Tipra सानि बागै या सारा Tipra राज्यनि बागै काहामं नायसि आं बारबार साइदों वाजेरबो जों साइदों नि नन बेंगलोर नन फाइनो एडिसिनो डिप्राइव खालायो Tipra सारनो डिप्राइव खालायो नो र शांति माननाय अमाया आपसो बुझि नांनाय नो डेभलप जों डेभलप मांनाय एसि दोदिसि Tipra वो सेपरेट स्टेट मा खांख्लाय आला राज्य मा खांख्लाय आं साका जतन मा काहामनाय आमर वादन मा खाम आमर आं चेसक बुझोना ना बागै तब सेपरेट स्टेट मा खांख्लाय दुटा राज्य मा थानाय दुटा राज्य खांख्लाय संगत एकी तंनाय तब जों 40 लाख दं जेरो सेंगो दं जिनिस Tipra तो 40 लाख दं पपुलेशन ट्राइबल नन ट्राइबल जों सेपरेट स्टेट मा तो बाग थांनाय बाजे तो डाबल नाय चिनि कि संगत बारिया आमर आं बरो बाजारो बुझोखा बरो ओ ठीक दं हिसाब तबरंदि जों कासे सेपरेट स्टेट मा आरो संखांनाय बोसोर रंदि नि 15 लाख यां नाय बोसोर रंदि 25 लाख किन्तु बाजेट तो डाबल नाय चिनि ताव जों बाजेट माने रंदि फॉर एग्जांपल जों माने रंदि 25,000 कोटी टा माने जों 25,000 कोटी किन्तु आपरो माबा जों आरो 25,000 कोटी जों माननाय डाबल थानाय चिनि बाजेट किन्तु संगत बारिया के साबरे प्रॉफिट नाय बरनि ट्राइबल प्रॉफिट नाय ते सारा वहिनो वानसारि माने प्रॉफिट नाय आबरा हम कक सागा के तम प्रम तम बाजागा जों तो इंडिया नि काई काखना ककरै जों इंडिया ने जों कागै थांया जों इंडिया नि बिहिं तंनाय आबरा जों बरनो माबु जौनाय हेसि वानसारि जों माबु जौनाय बरन मम काहामनाय जिनि मम काहामनाय और कुनु जो संघर्ष माने कुनो अबकुरै बनिबा आं खाखौ जों तिनि बरनो मेन खे आं बुनो सालिया कमसे कम Tipra सानि यंग जनरेशन दं माबु चिनाय न दज्ज मानानाय कासे दाबि मानानै कासे सेपरेशन मानानै कासे संविधान अधिकार मानानै अब थुं दंया अनेक अब टाफ नि बेपार आबगै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब बार-बार महारा साइट दंगो जों परमानेंट नङा जिनि सल्यूशन चाकरी बाकरी अब तो टेम्परारि सल्यूशन छि
permanent solution na nai tam ne anar barbar sautini for example tini tipra 2009 hari chung chelai pheu tini IPF party 5 বছর সরকার রাখা আং তো অনেক চেষ্টা খাইয়া আং বারবার চেষ্টা খাইয়া ইভেন জন কাইসুর মালিকনি রেডি ককবর রমান স্ক্রিপ্ট আপু যেতে যদি ভাইয়া আং ন আং রিপিট কিমা সাফিও ককবর রমান স্ক্রিপ্ট আবো 50 বছর ডিমান্ড from the very beginning 3 বছর ডিমান্ড 99% student are in favor of Roman script. কিন্তু जों अब पास खाइमे जों केबिनेट तामोय जों आइपि दुर्बल केबिनेट काखाथिनि रोमान स्क्रिप्ट ककबरो अब काइसेबो जुत रिमाया नि टिब्रालेन्ड बाथिग्रादि स्टेटहुड बारदिगादि इभेन रोमान स्क्रिप्ट ककबरो सिम्पल इजी डिमान्ड अब बुंनो जों 3 बोसोर रिमालिया आबां सबते दुखनां जों गासै फाइट लाइखा थलाइखा थैलाइखा किन्तु काइसा जिनिस बयनो जों पार्मानेन्ट सलुसन खालामनाया जदि जों ककबर रोमान स्क्रिप्ट केबिनेट पास खायाखै ताबोथ' चालौ दङ अब सेन्ट्रेल बेपारिया अनेक बर जों सिनांगौ अनेक आइन दङ अब जों दिल्ली थांनो नांगिया अब स्टेटनो जों इमप्लिमेन्ट खालामनो ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যাপার अब दिल्ली थांनो नांगिया जों एकमात्र 8 शिड्यूल मानाखैसो जों दिल्ली थांनांगौ ए चिलमा याफान जों तिब्राव करमानसि ककबरक चालु खायतो माने मेघालय चालु तो करमानसि ककबरक नि अब चालु तो नि रनि मिजोराम ककबर अब ল্যাঙ্গুয়েজ रोमानसि के चालु तो ब्रनि जों मानो किन्तु फेबा जों बेसार माया जोंनि तिब्रासा थांसा गरै बने बै आं अन माखाव जों एकटा किसु जों खायनो मो चेष्टा खाय दङ अंनाय 100% याफानो 90% थांनाय बिले आं गनो रिक्वेस्ट खायनाय जों दरसि फानलै आंखाय जों माइसे मा जाय आंखलाय जों साबाय जुद दुखायनाय न फान सिग्रि आंखाय फानरा खांखाय जों बबे सलायनाय बिले बबेनो फाइट खायनाय अ जरा जों आबन मा सानाय जों जे ताबक अनेक बर कमेन्ट खायलियो ग्रेटेबल बय थांगा अबायके मा समसो कमेन्ट खायलियो किन्तु निरो नाइसिन दंदि जों जे डायलग तो दमने आं आबन बारबार सावो 99% चिनि आं ग्रेन्डि रय सावो जों माननाय विदिन 2-3 मान्थ जों नोरो जों चिन दाबि तय फैनाय आफ्रो ता मा माया आफ्रो नोरो किला रोंनाय कि ताबो आं ता माने माया आं सामायाखौ अब थ्रु डायलग थ्रु डिस्कशन अब सल्भ नाय हामबाय जों एमएलए को सेक्रेटारि तिप्रा मथावो तिन जरावो सरकार थंया कमानिबा जे सरकार तनाय तिन साउथ त्रिपुरा नेउया जे पाये थांनाय आता प्रमोद the second time bongro MLA mon in Singapore tiniya bong minister ni chance maya bokok ma tini BJP ong samne bokok ma tini kuno party ne ong samne second largest population na tongnai bru janajati ba bru samas ne ye to ye tongnai ta ko kaham sinai rongnai bremo tongnai ra buddhi kaham chaye yakalam kamene ra nani khoyo nani khapango khapambe huimini chong sudo include jinabad bande mataram long lake mobile chini social and culture le hamaya chini samas me tui khone ang ke chini samas montri phonang nai samas kheto choi ne phonang nai chini samas dukandar phonang nai chini samas ব্যবসা khene phonang nai आबनिसिया से तिनिया थोंगे चैंपियन माइ पि तुमो से ट्रॉफी माइ आउ मदिन खिए तिनि आम्बि या ओचेमा आम्बि नि बा बयबो कौ सातो माइ हिं क्यासि साबो तो नै बट आम चेमे थंपो तिप्रसन बा मुकमुया खले कोइ ऐसे तिप्रसांगे जे ब्रूडियं नि क्या डिपार्टमेंट आलादा वांग के पीटीजी खो मतो तिनिया बो सेकंड टाइम एमएलए पाइमन इनसियो पीडीजी महाचोक नि बो मिनिस्टर मेट माबिनि जोको क्रिन जदि से तिनिन जरावा सुफो जे रियांग दफा न रियांग जनजाति न कास्क्लु येते हाइके
सारा त्रिपुरा ने जरा रियांग तो नहीं ताकुरो चौंकी बोदी के दे ना ये तो नहीं बीजेपी वाले मैचे अमाने मिसिल हिंट में बले सीपीएन वाले मैचे अमाने मिसिल हिंट में बले अमन के रीजनल पार्टी अपन मैचे अमाने मिसिल हिंट में यो इनके चौंची ने दो फाना मिनिस्टर में अमाने बाप पंदा वो चौंग साहब पर सेक्रिफाइस खेमे या तो बोंग MLA आता प्रमोद डेब्रो हमने निसे बदी के सामो बले चिन पाई मिया बोंग हरेंद्र रियांग मा सातों बना खना लाभ करे बदी के सामने चौंग पाई मिया तिनी सान मिसे बोंग MLA mai sing ya तिनी बोंग मिनिस्टर mai sing हमने अब बोंगना आकुलता हिंदी नांग पूरा सारा त्रिपुरा जरा सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है साया तो मेरा बॉसी बानी बाव पंडावा नाम बिंग तोला वो क्लेम से ताकुरो बोना पर फाइट खेला में याव हंके चोंग मानी विषय यक मानो तो ये चोंग राजनीतिक के मातो अरे जो तो ब्रूस सिनाई रोंगनाई अनि साक्ले मो कॉक मा क्रोमो इधर मो तुम जके बो आवनो फ्रोंगे दीदी खाना ले मा कौथै तुम जा हंके तनियो चोंग सारा त्रिपुरा हाथ तोर माना चोंग दाबी खेलाइए चिनी ब्रो क्रो थाम निमसियो ओ जे तो मांग ने तो चोंग एलायंस फाया को मन तो चोंग बांग बे बुया को माने बाबुनो सामया को जे बुले तो ने महाने बा पंडावा चोंग दाबी की मिनिस्टर सोने माने चोंग दाबी खेले नाने से चिनी बीजेपी फाया इंया फाको मा बे महाबचु या को चिनी सरकार फाया में चोंग महाबचु या को बेने वांग बा वांग सोंथा बेने फाइके बेने बा पंडा बेने चेयर बेने आचो थाई बेने बाचा थाई बेने पा जागा दो थाई कहम बा पहिला हिमा चिनी रियांग दफा तोंनाय उत्तर निसिया दक्षिण जरा क्रोंगे तोंनाय राव ना मा चोंपाई तो चोंग बदी के बाचले सियो चोंग आसु खवानो तिप्रा सा बांग मा ब्रो तिने तिप्रा मोथना बोद्रिए चोंग प्लाई खेला में मम्मी सीपीएन खेये तोने मा वाइंसारो ब्रा सीपीएन न बोद्रिया मानी बीजेपी ने बोद्रिया बांग प्लाई क्यों तिप्रा साउंग ये तोने मा उनको बारा रोके बो सीपीएन न बोद्रिया तिप्रा मोथना बोद्रिया अब दिन खेये तिनियो चोंग बीजेपी ने सरकार मा क्या इनके तिने बीजेपी हो जे बोद्री तो नहीं ताकुरो हो सीपीएन हो जे बोद्री तो नहीं ताकुरो तिप्रा मोथ हो जे बोद्री तो नहीं ताकुरो फायदे चोंग एतो दिन गबांग मा साफे साइ गे चोंग राजनीति खेलाई तो मनि सिंदिंग पो साहा दाउ दाउ चिनी ब्रो द फानो मिनिस्टर खिरानि माने ब पन्ना चोंग बे मे सालाय ने मा जरारि मे यादोनो पीटीजी ले चिनी ब पंडा से हिये चा दुकान सालाय मयो लामाओ पर साले मयो पांडा पर साले तो मयो हिमा तिनिया चिनी ब्रूनी ऑफिसर तो नेरो ब्रूनी सिनाई रो नहीं तो नेरो पीटीजी ने डिपार्टमेंट में जरा ब्रू दफा तो नेरो नानी फाइल स्पना या फायरी नहीं नानी रिक्विजिशन स्पना या फायरी नहीं नानी रेजुलेशन स्पना या फायरी नहीं बहुत तो चिनी ब्रू MLA सेकंड टाइम पाए तो मनी जरा पो बोंगना अब पीटीजी ने मिनिस्टर जरा पर चोंदा भी खेमे या के निने अब फाइल एक बॉय थाने मचिनी खंग सोमकला या दे या मानी बेनी कौना असु खना या मानी फाइल चोंची ने दफा ने बो सारा त्रिपुरा दरकांग के चोम खाइए चिनी ब्रोक नो मिनिस्टर मैरा मानी बा पंडावो चोंग शाहजहान जरा पर चिनी मिसक ने क्लम ते खैलेगा ना ताकुरो पॉलिटिक्स ले फाइनाई थानाय आर बच्चे काउस्ते आबे फाइनाई थानाय हिमा बंगिया फाइये लोगे मारी याव हमने अपने बॉसिबानु बिन तोलाव क्लेम से नोखा बॉसिबा बिन तोलावानो MLA चामा तो हंके मिनिस्टर माया मानी पांडाव तो मनोफो नोले बॉसिबा बिन ने उक्लाव खाय मा तो मिहि चोय नानाय आर ब खानन सिया आमये आं चेमो तो आं तो वारा ले नाउ आं तो गिंसा ले नाउ आरफा बोले पॉलिटिक्स बा अबोले खेला ने समयो खेला वचेमा चिनी समाज नि बा पंडा वो चोने हंके
tini BSM Bruce tunaim to tunai rona pang kabowo tako chini tete tunai sine rona BS rona pa kabowo chini Bruce sungromam to rona pa kabowo mai klongnaim to chudi rona pa kabowo chini YB tako to rona pa kabowo chong combine kiye sang kong yamani combine kiye chini khakla degree je rang tang dai tingmo chini je kho si tungmono te khai khau ye phagi sa chok ni bau ye pho chung demand khele gana jan ung yamani karono no tinia chu asu thale mung maya mu khang le maya ang tu ang sam chumo ke bosi kya football tournament dekhle ke abo jaga wak bang ma team participate kiyo tini abo participate keman imsiyo pa bro to paya first second je tunai champion and runner brown trophy mai nai ba cup mai nai tini yo chong chini khawa wai su ne ma ke ba su kana ma tong tini abo tournament no ang thong ye chem ye phaya apo je tournament ti khle ne ha champion be runner no le tini abo jaga je champion ong to ang ke bono le niche abo cup le de ne ho tini abo je champion ong to pho bong card ma yang to ang ke abo no chung protibad khemai cheme to ne ma team ro pho chung abo cup ti khene ro bai jer ni committee ro no chung complain khemi mamba paye to ma cup ma yan je dorshok ro pho cha abo samai to ngo hai bomba champion no hale ba mung cup ma yan boko san chumo kyang bosi election ni time no chung election Skampochi ni bubag raso poila jati oda party election pai mone poro chung sang ka joto be matung le joto be chung ko masale tini yo chini brood of anim sinyo Tipra san mission jara Reang jana jati kosi ni lo Tipra Mothani unge chini mkuyo abinandika bom pai ha chini pal chini tako Philips bombo pai ha and BJP ne unge chini ata Pramod bombo pai ha sarkar ke every lama block ye pochung mahadok ne boy pochung mai ri mai ade maha chung boy pochung minister da bi khe mai ade amo joto tako kaham hano kaham phayung kaham to nero ani kauk ma modera mo tung jakebo nang ano sakruk ye ridi splong ye ridi jora kasuk maya matong ke bo ano kasuk ye pho ridi ana ne bos ka mo samu tamo bo kau tham kak mo thaya saklemo kroye tung ja hain ke na pho no chi ha sakle pie nim khanom thari nim thom ye ani kak ma ron ka to ha ani bo kau saklemo nim sio nang khok mo to hain ke bo joto ta kum khunang phai ye na bos kang ya ka ha bos kang ma phai di ang bo bos kang ya ka ha thang ye chini do phani ba panda wo chong ta wa ha phain thin lai ye chong so phai le nei kana khaksa Hey,
Tamu ni bagi normal setini tongtolai. Tini tongkol ini ngincon ke sini je buka gerak sini bagi je buka kemini apa mutang di ode berapa full personal sini mana ni jualan mana yang tahu kuning mana apa ni bagi sini joto kendra panjang paya joto nusung tongkol lagi joto no katong kayak jengor lebih sulit lagi tongkol lagi tongkol Tamu no man thai norok ni boot kaplai mani da na hai ka ba Tipra sarok ni man thai Maharaja ni by the Sajak constitutional solution abuni bagai da bobo ni bagai norok tini tongtholai sini Maharaja je samani chuno constitutional solution bagai sung je naimeni basin bubagara naimena basung full dormang ka ni chungwan chung tongtholai constitutional the solution le man ka hnei Maharaja saklai jari kha man ka ni saklai kya bolte no te sal chatam parasung miliar leza nai ngatam ni bagila se advance nok le tongtholai ke ba karon tamo abu banyo sung already man jung ni man ka tangi male bubagara je sung besis rakha abu na sung bu je bubagara sung ko ro abu জন MLA ko সেন্ট্রাল Tipra Mothani তিন জরাও সরকার থংয়া কমানিবা যে সরকার তো নাই তিনি সাউথ ত্রিপুরা নিয়ে যে পাইয়ে থানাই আতা Pramod the second time bongro MLA monim singapore তিনি বং মিনিস্টার নি চান্স মাইয়া বকক মা তিনি বিজেপি এ সামনে Bokok mana tini yang kuno party ne unge samne. Second largest population na tongnai. Bru janajati. Ba bru samas ne ye tongnai ta ku kaham. Sinai rongnai bremo tongnai ra buddhi kaham chaye yakalam kamene ra. Nani khoinyo nani khapango khapam be huimeni. Chong sudo inkla jinabad bande mataram long late no bele. Chini social and culture le hamaya chini somas me triko ne ang chini somas Montri ponang nai somas kheto choi ne ponang nai chini somas dukandar ponang nai chini somas ব্যবসা khele ponang nai abori sia se tiniyo thongye champion mai pi tomo se bo trophy mai ang moding khi tini am bin yo chem ha am bin ba boy ba ko sa to ma ya hin kya si sa bo to nai but am che me thong po Tipra san ba muk mu ya khole koi ese Tipra sang ye je bruriang ni kya department alada wang ke PTG kho mo to tini bo second time MLA pai mo nimsio PDG mohachok ni bo minister met mo bini jog ko green jodi se tinin jorawa asu pho je Reang do phano Reang jonojati no
कास्क्लु ये ते हाइंके सारा त्रिपुरा ने जरा रियांग तो नहीं ताकुरो चौंकी बॉडी के दे ना ये तो नहीं बीजेपी वाले माइचे अमाने मिसिल हिंट में बले सीपीएन वाले माइचे अमाने मिसिल हिंट में बले अमन के रीजनल पार्टी अपन माइचे अमाने मिसिल हिंट में यो इनके चौंची ने दो फाना मिनिस्टर में अमाने बाप पंदावो चौंग साहब सेक्रीफाइस के में तो बोंग MLA आता प्रमोद ब्रो हमने निसे बदी के सामो बले चिन पाई मिया बोंग हरेंद्र रियांग पा सातों बना खा लाभ करे बदी के सामो ये चौंग पाई मिया तिनी सान मिसे बोंग MLA माई सिंह तिनी बोंग मिनिस्टर माई सिंह हमाने अब बोंगना आकुलता हिंदी नांग पूरा सारा त्रिपुरा जरा सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है साया तो मेरा बॉसी बानी बाव पंडावा नाम बिन तोला वो क्लेम से ताकुरो बोना पर फाइट खेला में याव हांके चोंग मानी विषय यक मानो तो ये चोंग राजनीतिक के मातो और मैं जो तो ब्रूस सिनाई रोंगनाई अनि साक्ले मो कोक मा क्रोमो इधर मो तुम जाके बो आओ फ्रोंगे दीदी खाना ले मा कौ थे तुम जा हांके तिनियो चोंग सारा त्रिपुरा हाथ तोर माना चोंग दाबी खेलाइए चिनी ब्रो क्रो थाम नि मिसियो ओ जे तो मांग नै तो चोंग अलायंस फाया को मन तो चोंग बांग बे बुया को माने बाबुनो सामया को जे बुले तो ने महाने बा पंडावा चोंग दाबी खिए मिनिस्टर सोने माने चोंग दाबी खेरे नामे से चिनी बीजेपी फाया या फाको मा बे महाबचु या को चिनी सरकार फाया मो चोंग महाबचु या को बेने वांग बा वांग सोंग था बेने फाइके बेने बा पंडा बेने चेयर बेने आचो थाई बेने बाचा थाई बेने पा जागा दो थाई कहम बा पहिला हिमबा चिनी रियांग दफा तोनाई उत्तर निचिया दक्षिण जरा क्रोंगे तोनाई राव ना मा चोंग पाई तो चोंग बदी के बाचा लेसियो चोंग आसु खवानो तिप्रा sak bang ma bro tini tipra motana bodriye चोंग प्लाई खेला में मम्मी CPN के ये तोने मा वाइंसारो ब्रा CPN न बोधरिया मानी BJP न बोधरिया बंक प्लाई क्यों तिप्रा साउं ये तोने मा उनको बारा रोके बो CPN न बोधरिया तिप्रा मथा न बोधरिया अब दिन के ये तिनियो चोंग BJP न सरकार मा क्या इनके तिने BJP हो जे बोधरी तो नहीं ताकुरो हो CPN हो जे बोधरी तो नहीं ताकुरो तिप्रा मोथा हो जे बोधरी तो नहीं ताकुरो फायदे चोंग एतो दिन बांग मा साफे साइ गे चोंग राजनीति खेलाई तो मनि सिंदिंग पो साहा दाउ दाउ चिनी ब्रो द फानो मिनिस्टर खिरानि माने ब पन्नागो चोंग बे मे सालाय ने मा जरारि मे यादोंनो PTG ले चिनी ब पन्दा से हिये चा दुकान सालाय मयो लामाओ पर साले मयो पांडा पर साले तो मयो हिमा तिनियो चिनी ब्रूनी ऑफिसर तो नेरो ब्रूनी सिनाई रो नहीं तो नेरो PTG नि डिपार्टमेंट जरा ब्रू दो फातो नेरो नानी फाइल स्पना या फा एरी नाई नानी रिक्विजिशन स्पना या फा एरी नाई नानी रेजुलेशन स्पना या फा एरी नाई बहाक तोर चिनी ब्रू MLA सेकंड टाइम पाए तो मनि जरा पो बोंगना अब PTG नि मिनिस्टर जरा पर चोंदा बी के मैया के निने अब फाइले ब या थाने माची निम खं समक लाया दे या मानी बेनि कौना आसु खनाया मानी फाइले चोंची ने दफाने बो सारा त्रिपुरा दरकां के चोम खाइए चिनी ब्रोकनो मिनिस्टर मैरा मानी ब पंडावो चोंग शाहजहान जरा पर चिनिम सने क्लम तै खैले गना ताकुरो पॉलिटिक्स ले फाइनाय थानाय आर बचिनी कौस्ते आबे फाइनाय थानाय हिमा बंगिया फाइये लोगे मरि याव हमने अपने बसिबानु बिन तलाव क्लेम से नोखा बसिबा बिन तलावनो MLA चामा तो हांके मिनिस्टर माय मनि पांडाव तो मनोफो नोले बसिबा बिन उक्लाव खाय मा तो मिचो नै नाय आर ब खानन सिया आमये आं चेमतो आं तो वारा नै नाउ आं तो गिंसा नै नाउ आरफा बोले पॉलिटिक्स बा आबोले खेला ने समयो खेलाओ चेमा
chini samas ni bak panda wo chok na hain ke tini BSM Bruce tunaim thok tunai rona pang kabowo takho chini tete tunai sine rona BS ko rona pa kabowo chini Bruce songromam thok rona pa kabowo mai klong naim thok chudri rona pa kabowo chini YB takho to rona pa kabowo chong combine kiye sang sang kong yamani combine kiye chini khakla degree je rang tang dai tingmo chini je kho si tung mono te khai khau ye phai ji sa chok ni bau ye pho chung demand khele kana jan jan ong yamani karon no tini ya chwa su thale mung maya mu khang le maya ong tu ang sam chumo ke bosi kya football tournament dekhle ke abo jaga wo bang ma team participate kiyo tini abo participate khema nimsiyo pa bro to paiya first second je tunai champion and runner bang trophy mai nai ba cup mai nai tini yo chong chini khawa wai su ne ma ke ba su kana ma tong tini abo tournament no ang thong ye chem ye phaya abo je tournament ti khele ya champion be runner no le tini abo jaga je champion ong to ang ke bono le niche abo cup le de na ho tini abo je champion ong to pho bong card ma yang to hang ke abo no chung pratibad khemai chem ye to ne ma team ro pho chung abo cup ti khele ro bai jerni committee ro no chung complain khemi mamba paye to ma cup ma yang je dorshok ro pho cha abo samai to ngo hai bomba champion no hale ba mung cup ma yang boko san chumo kyang bosi election ne time no chu election skampochi ne bobagra so poila jati ro party election pai mone poro chung sang sang ka joto be matung le joto be chung ko masale tini ya chini brudo fanin sinyo ti prasani mission jara Reang jara jati khosi ne ro Tipra Mothani unye chini mkuyo abinandita bompai ha chini pal chini tako Philips bompai ha and BJP ne unye chini ata Pramod bompai ha so every lama block ye pochung maha dok ne boy pochung mai maya de maha chung boy pochung minister dabi khe maya de amo joto tako kaham hano kaham phayung kaham to mero ani kauk ma modera mo tung jakebo nang ano sakruk ye ridi splong ye ridi jora kasuk maya ma tung kebo ano kasuk ye phori di ana ne bos ka mo samung tamo bo kau tham kak mo thaya saklemo kroye tung ja hainke nam pho no chi ha sakle phie nim khanom thari nim thom ye ani kauk ma ro na ka to ha ani bo kau saklemo nim sio nang khop mo tong hain ke bo joto takum khunang phaiye nam buskang yakaha buskang wa phaidi ambo buskang yakaha thange chini do phani ba panda wo chong ta wa ha phain thin la ye chong so phele nei kana khaksa Takarjala constituency ni bisingo khobjak juda juda village committee no khobui kurung thaini lukuro keplai engai tongthoklai mani eba musalai mani eba ke bijoy misil khailai ke khumulung ni motor stand okhlawo bijoy misil pali no TRIPURA khumulung ni bubagra ni mang thong buskango tata magic truck malkhung driver asumsa brake rimani bagai philjagi thango abo bai belai ke sago dukhu manbai kha driver mongol debur mani jai khaya ke malkhung mothorma bagine opatimu ungka hene koksil jaka malkhungo kasanai lukurok malkhungo kasajak lukurok kupulung tonglai 30 jon lukurok dukhu manbai kha koktuma sawi mankha malkhung kasabono jotto chompok nagar village ni lukurok o malkhungo kalai jakhnei nai nai disini tubuja koktuma
norok salah. Aro accident sih aku abang sedang accident kamu. Kalau mau bisa lama kalau sama nyekir चालू गई अब जेरा साइके फरमा हेंगरे खांगे खांगे दिगे बरो बुलाई दाम दा खांगे boron hoje payment nora abo ei community morseni borni norok kami ke boro सम्पूर्ण kasih dah ha sin barang ke सम्पूर्ण kasih dah suara kasih das bo bisi nora abo ya jampatra bisi daklai खरबुसु दं ना नरका गारियाव आरो मोटामोटी चल्लि तामंगे माने बो आयं सिमिनो करेक बारि खासालाव थाइखे हायदा स आं नों जाग्रब दा ड्राइभार आनि मते सन्देह सां नोंका बरनि नोंका बरनि आयं इनो बर दुखमा गासा नोंका dokter najaka hor busuk dukuman kan na gari otong mero ni tam ongka baksa yak mung somai ke borni ya tik bani ke borni tam bung ya kama gogon kamu sosin bai gogon yak mung so ya kerengta yak mung so changta jibi parno roka Khorang ke Juli masa ke sarangka kono jibi makan nor ke dukure mangka an to dukume nanya famous ikwan besar mon me kata oke ke nim trai rong mang man sareka o to ko ma ko kan ni kata nim kita mangka bo bahai ke nor boron phaimani bahai ke accident khabo इंजेक्शन मांगे ड्राइवर आला दा ताप ग्रुप में आला दा ताप के सीधा सुन पाना गाना जी ने बोलता bo ke driver ke tal roga ड्राइवर हमने की गाड़ी बोलो के सब समय बोलता है तो बेटा के semua साल di mana di mana साल ini asal bisa saja एक्शन नहीं डाल खाएगा तो नहीं ना ये अपन बोले वो दोनों खर्चा देगी हम तो किसी गाड़ी उठाएगा ना हम है कि नहीं तो तो yang Sino kapal lawan obat kan awak pemakai dong serba mongol deh bro driver ke biang kaka tabo accident ni bore ko rumah tam bung driver ni mongol deh bro jiten bon gari ke sab ni sa gari ke ini boleh gari pilih na apa mongol deh benar gari tam nung la hujak ba nung ha tam wi ha saya tahu apa sih tam ka ba ang sugo mane tam bahai ke ka nung to dukuma ka nung to tong approve nung to tong ha nung sai de man bahai ke ka
Takarjala constituency ni bisingo khobjak juda village committee no khobui kurung thaini lukurok keplai engai tongthoglai mani eba musalai mani eba ke bijoy misil khailai ke khumulungni motor stand okhlawo bijoy misil pali no kipil puro khumulungni bubagrani mang thong buskango tata magic truck malkhung driver asumsa brake rimani bagai filjagai thango abo bai belai ke sago dukhu manbai kha driver mongol debur mani jai khaya ke malkhung mothorma bagine opatimu ungka hene koksil jaka malkhungo kasanai lukurok malkhungo kasajak lukurok kupulung tongnai 30 jon lukurok dukhu manbai kha koktmao sawi mankha malkhung kasabono jotto chompok nagar village ni lukurok o malkhungo kalaijak hene nai nai disini tubuja koktma Salmon bisa lama kalau sampai calo gue, apa jarak saya ke rumah yang udah kan tak sedikit buruk mulai tak bisa kan Boron hake payment nora abo Mothani borni nor kami ke boro ha kasidas bo bisi nor abo ya jampatra bisi daklai khorbusu tongna nor gagari wo tamungdi mane bo aing simino korik khasalo bithai ka haida soang nang jagrok da driver ani motai sonde soang nang nangka boroni aing ino bor duk mang kasan nangka dokter nang jaka khorbusu duk mang kana gari ho tongai ro ni tam ka baksa yakung somai ke boroni ya tik bani ke boroni tam Gogon kamu Sosin bai Gogon yakung so jangta jibi parta roka formi ke juli masa kesaraka kono jibi makan nor ke dukure mangka ang to dukume nanya famous ikal besar dukuman oke nin try rong mang so ko makon khaning yata nin kita mangka bo bahai ke nor boron phaimani bahai ke accident khabo driver alada tam biar alada tam bokot driver ke tal roga driver yang naik gari puno ke sab সময় pasal itu kita ke semua salah di mana di dalam salah ini asal bisa saja yang sudah saya sorry ya man kore waktu nak paksa digi untuk isi gari oh my god saya ini sama yang sino kampung lawan buat tanah mongol de berumah driver ke biang thaka tabo accident ni kore tapi ko rumah tambu driver ni mongol de berumah jiten mon gari ke sab ni sa gari ke ini le gari Bili na ba? Mongol de kanan gari ha tam nang la hujak ba nang ha tam ha saya to hoi paji tam ka ba ang sugo
mana tam bahai ke ka nung to dukuma ka nung to tong approve nung to tong ha awal nung sai de man bahai ke ka awal sai ni ya tak sa tong palitan tamu ni bagi normal setini tongtolai Tini tongtolai mung injon ke sini je bukagra sini bagi je bukat kemeni apa mudang di ode kurap full personal sini mana ni juasa mana intong kuning mana apa ni bagi sini joto kendra panjai paya joto nusung tongtolai ye joto no katong kasakai jengor bisu paya ye tongtolai tong tamu no man thai norok ni boot ka flying mani da na hai ka ba Tipra sarok ni man thai Maharaj ni by je sajak constitutional solution abuni bagai da bobo ni bagai norok tini tongtholai sini Maharaja je samani chuno constitution solution bagai ini sambungan itu cuma meripoli. Saya coba sobat gue tewas saya apply ke sini. Saya juga paham terus saya tahu kalau ini ini family banget. Kalau tahu tanggung jawab tentang kerja sama lagi. Saya juga perlu penesan tengah itu part yang wilongnya tunggu. Saya dia hamnya kau tahu video tengah. Kalau itu hamsu kalau bahasa rumah. Kamu nyuruh video ni kaya. Awal sih part itu sih kau jangan kumbaya ya kan tunggu. Saya juga tahu kalau paham kerja. Tahu tanggung jawab itu. Jadi berkabain nak om. Saya berkerak kerja mereka. Amin bagaian dia borong yang disana kita mau tanggungjawab borong sen mani bagi syarikat panjang kaya ini borong kobor hai itu kan mereka kobor hai itu kau borong sen mama no borong sini mulai itu kan apa nasi ain bagi ini action ain bagi no kami ini mana ain bagi no apa ini Bharat Mata ki jai Bharat Mata ki jai apa itu kan Kau kata lagi, naik tu itu, kau cari jalan tu, tapi naik tu, cari, nanti yang tu kan cari dia, cari. Apa tu? Itu kalau satu tu, kalau kita kalau pun hah? Salah sini lah kalau kita apa? Oh, sedang ada apa lagi? Acak lagi. Nau tu ni dah. Kita mata hira di barang nau. Nau ketumbai ni anak pun lagi. Sekarang barang nau tu tumbai pun lagi. Mana? Ada apa lagi dah?
Dia teh kaca kena di lama go. Dia kota dengan di apa kota mana? Baju baju apa kota? Apa? পারমিট চালু করতে হবে এবং ত্রিপুরার রাজ্যের বিধানসভার যে আসন 60টির মধ্যে অর্ধেক 30টি আসন রিজার্ভ করতে হবে। সেই সঙ্গে আছে পুলিশ প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে, ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষমতা দিতে হবে। সেই সঙ্গে এলাকাতে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে যত বনজ প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, খনিজ সম্পদ আছে, গ্যাস আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি ব্যবহারের যাবতীয় অধিকার তাদেরকে দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত রাজস্ব টুল ফ্রি আদায়ের ক্ষমতা দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এই দাবিগুলি নিয়ে 16টা দাবি আছে, আর অনেকগুলি আছে। এইগুলি যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাইলে এই রাজ্যে গ্রেটার ত্রিপুরা মানে হওয়ার পথে নাগাল্যান্ডের যাচ্ছে। তো এর জন্য আমরা যেটা দেখলাম আলোচনাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করছি এবং এর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী অফিসার নিয়োগ অতি শীঘ্রই তারা করবেন এবং আগামী 2-3 দিনের মধ্যেই হয়তো এই খবর আমরা পাবো। এই জন্য কথা ওরা দিয়ে গেছেন। তার পরবর্তী সময় আমরা কি দেখলাম, তারা ত্রিপুরা মতা দল বুঝে গেছে যে হ্যাঁ ওদের দাবি পূরণ হওয়ার পথে। খুব বিজয় উল্লাস করলো সারা রাজ্যে, এখনো তাদের বিজয় উল্লাস চলছে। তো এই যে ব্যাপারটার পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখলাম কি আজকের পত্রিকাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব বললেন যে না না আমরা ত্রিপুরা ল্যান্ড নিয়ে কোনো কথা বলিনি, আমরা ত্রিপুরা হতে দেব না ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মানুষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। এটা আমরা কি করে মেনে নেব ওনার কথা, কি করে তার কথা আমরা আশ্বস্ত হবো? ত্রিপুরার যে মানুষ বাঙালিরা আমরা কোনোভাবেই পারি না। এই উল্লেখিত দাবিগুলি যদি পূরণ হয়, যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এখন ডাইরেক্ট কথা হয়েছে, এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের কিন্তু ভূমিকাই থাকছে না। সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল ত্রিপুরা মতা দলের, মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই। কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্বার্থে মানে এই দাবিগুলি মেনে নেয় তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে? আমরা অতীতে দেখেছি সিপিএম আমলে ত্রিপুরাতে এডিসি হয়, ত্রিপুরাতে 6ষ্ঠ তফসিলের সংবিধান সংশোধন করে, জুট আমলে ত্রিপুরাতে টিএনবি চুক্তি করে শান্তিবাজার চৈলাম প্রমোদনগর কেন্দ্রকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এতে অধিকারটা গেল কার? বাঙালিদের। এখন যদি এই দাবিগুলি পূরণ হয় এই রাজ্যে বাঙালিদের কি কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকবে? কিচ্ছু থাকবে না। কাজে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিরা আমরা বাঁচবো কি করে, থাকবো কি করে? কাজে এই যে নতুন সরকার আজকে এলো, আমাদের আশা ছিল যে নতুন সরকার ত্রুটি সংশোধন করে তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, সবার জন্য সমদৃষ্টিতে ওরা কাজ করবে। আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যেই সিপিএম, সেই কংগ্রেস, সেই বিজেপি সবাই দৃষ্টি উপজাতিকে তুষ্ট করা, উপজাতি তুষণ নীতি নিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এরা করে চলছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গোটা রাজ্যবাসীর কাছে সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ, সুশীল সমাজ, ছাত্র যুব যারাই আছেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের এই রাজ্যে আগামী দিনে আরো হয়তো অনেক কিছু দেখা যাবে, এনআরসি আসছে, অনেক কিছু আসছে। যদি তা হয় আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমরা রাজ্যবাসীর সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি এই মুহূর্ত থেকে আমরা গোটা রাজ্যবাসীকে সজাগ সতর্ক করতে হবে। আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে একটা তীব্র আন্দোলন তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সর্বনাশ তো হয়ে গেছে তো হয়ে গেছে, আর যাতে কোনো সর্বনাশী পদক্ষেপ এই কেন্দ্রীয় সরকার না দেয়। তাহলে কিন্তু বাঙালিরা বাধ্য হবে নতুন করে আন্দোলনে নামতে, এবং আমাদেরকে নামতে হবে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এর জন্য আজকে আমরা ডেকে নিচ্ছি আপনাদেরকে। আমরা চাই এই বাঙালির এই বিপদের দিনে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন, রাজ্যের শুভবুদ্ধি মানুষ আমাদের পাশে থাকবে। আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই বার্তা আজকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে যেমন আমরা আনতে চাইছি, রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছি। সবাইকে আহ্বান করছি এই বাঁচার আন্দোলনে, আগামী দিনে বাঁচার আন্দোলনে, অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সবাই এগিয়ে আসবেন। নমস্কার। আমরা বাঙালিরা প্রেসমিট খাই থাকা যে এই যে ফেতার টিপ্রালেন এবার কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের নাইতমানি আপনার তো এই বড় প্রেসমিট খাই থাকা যে এই বর্মে মানথায় ল্যান্ড রেকর্ড পুলিশ এডিসিনো ডাইরেক্ট ফান্ডিং আমার তমুনো রবি টংখাই ত্রিপুরা হাস্তেও যে 1G বসং টংনাই রক বরংনি থিনাং বেলাইকে হাময়াংনাই আবনো তুই যত 1G রক থানসাং দিনে যে খরাং তিসাওই প্রেসমিট ডিসিন তুই সামাই
আবুনি কিরকম বলে বাহায় তাও তো বেলাই কাহামকো দুনিয়ার বাঙালি এক হো, বাঙালিদের এক হওয়া উচিত। বাঙালিরাই বা কেন বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে? ওয়ানসা রগলে তাঙ্গে এক নিয়াংনে ওয়ানসা এক না নাঙ্গো বরক বে একঙ্গই जों ওয়ানসা তংমান জাগানো বাঙালি ল্যান্ড রিডিংহে চিনবাগি তেবো সুবিধা নাই जों তো আবন নাইবলে নো প্রবলেম जोंनो सोंजाका जे ওয়ানসা রক দাবি খেকেলে রিরি দি বরং ওয়ানসা যেখানে তঙ্গ আবনো রিরি দি চিন কোনো আপত্তি করে কিন্তু তিপ্রা তংমানো তিপ্রান বোমার নেই চিনি কবে আরো যদি 5টা রাজ্য হয় ত্রিপুরা থেকে আমাদের কোনো সমস্যা নেই আগরতলা নি বরদোয়ালি না একটা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম উদয়পুর নি মাতাবাড়ি ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তংমানে আরো নি কয়েকশো বরণতেই আলাদা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম বাঙালি আমার প্রিয় বাঙালি ভাই ও বোনেদের বলছি আপনারা যদি ত্রিপুরা থেকে আরো 5টা বাঙালি রাজ্য গঠন করতে পারেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমরা খুশি হব যে আমাদের ত্রিপুরার বাঙালিরা আরো 4-5টা রাজ্য পেয়েছে আমাদের কোনো দুঃখ নেই কিন্তু আমাদের দাবি হচ্ছে আপনাদের ক্ষতি না করে তিপ্রাসা যেখানে আছে এই এলাকাটাকে নিয়ে একটা রাজ্য তাও সংবিধানের ভিতরে থেকে সংবিধানের বাইরে নয় এবং এটা ত্রিপুরার কোনো মানুষ দেখবেন না এটা দেখবে ভারত সরকার যদি চায় এটা হবে বড় দা সেং তিলে ওয়ানসার ওয়ালাই কোনো কারণ নেই constitutional solution bisingo khorjak edisino direct funding disine hinke boba hike direct funding edisio to treasury khui direct funding khaike boba hai process thane nang lokro je saimani rokno boba hai tok kalai bai bahike সাধারণ পাবলিক no buchiren প্রথম গো হোয়াট ইজ ডাইরেক্ট ফান্ডিং তাপ যে বুঝিয়া বড় গ্রহ তাবুনিন প্রশ্ন নাং মাসাও ডাইরেক্ট ফান্ডিং তামাও বুঝো গইছান তার মানে ডাইরেক্ট ফান্ডিং হিমানি চিন বড় বুঝিয়ে সিং দং হইতে বুঝিনা নাইগ্রা দি পইলা হোয়াট ইজ ডাইরেক্ট ফান্ডিং মানে দিল্লি থেকে রাজ্য বাইকে রাং ফাইবা ত্রিপুরা রাজ্য ও ত্রিপুরা সরকার নো কেন্দ্রীয় সরকার বাইকে রাং রহবা আবন ডাইরেক্ট ফান্ডিং এডিসিনি থানি তাবুক যে ফান্ড পাইও কেন্দ্রীয় সরকার নি রাং স্টেট নি থানি পাইও স্টেট বিনি মুসুংতই এডিসিন রাং সমকে ইনডাইরেক্ট ফান্ডিং তাবুক তাম নাইছেন চিনি রাং কেন্দ্রীয় সরকার নি যে রাং ফাইমানি ডাইরেক্ট এডিসিনি ট্রেজারি বা এডিসিনি অ্যাকাউন্টও পাইতো মনো ডাইরেক্ট ফান্ডিং সো অর ডাইরেক্ট ফান্ডিং নি বাগিনো কক লাম্বো নাই আইছে tangi jeng greater tipralen nang jaba police power ni bagi tangi jeng greater tipralen nang fund ni bagi tangi jeng greater tipralen nang jak jaga no chini control ot onnani paina phalnani registry ni bagi jeng bai jeng ni bising na omon bagi direct funding le naki greater tipralen le na greater tipralen mane samung tanglailia কেবল চাকরি বো খাইনা নাংলিয়া দগলাম খুলক কাইনো ডেইলি মাংস মাই মুই মান্দা আপন বাগি দেবা গ্রেটার তিপ্রালেন ইজ ফর চিনি বকজাক রাং চিনি থানি ফাইনানি পুলিশ বাই সাতক পিতক খ্লাইজাক মানি পুলিশটি ক্ষমতা মাননানি বলং বাগনানি ক্ষমতা চিন থানি গরি মাননানি অমো হাইরক গোবাং মা এডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার नि বাগিছে গ্রেটার তিপ্রালেন এবা আলাদা রাজ্য जों नांजागौ
So ang koinai chini takuk songno Greater Tipra Land maneno magna joto kisu mannani abo Greater Tipra Land ni aise. Alai kabang borok mo dialogue process no saja khai. Tamo hunmale Tipra saruni problem no tui kuno সময় গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অফিসিয়ালি কগলাম সালাইনান বাগে আহিকাই ইন্টারলকিউটর চংজাগিয়াখো ইন্টারলকিউটর KOKBOROK bai tamoba raibai beribai celano kok suri kainani furu je borok bhumika naharne bono raibai hinle beri bodol ni kokbo botui phayo cela bodol kokbo tui phayo abo kichu gormil tongkha borono mosang rui yang bai klai beri celano kainai bono no raibai so orobo Chini Sanmani Greater Tipra Government of India eba BJP ni adong romni noro clear boktobbo khana khana je Greater Tipra Land no badrui jeng baki joto kichu rinani bagi prostut yaba jeng hinlia janong baki joto kichu no ri jeng Greater Tipra Land yakar khani to jeng sai hai we have never said that Greater Tipra Land ni dabino tuino Tipramo tha chai Tipramo tha bono tuino busai dokoi to tabu jeng nai je Government of India Greater Tipra Land riaphano tamo no bor kubunyo rinani hini to tabu kuno neta phai asta bolo boktitare phai अब Greater Tipra Land छोड़ दीजिए बाकी सब दे देंगे लेकिन भाई बाकी जो चीज है वो बाकी क्या है और क्या है नाइनन बगी तबु इंटरलॉक्यूटर नंगो कारण केंद्रीय मंत्री रोक भाई अमित शाह जी फानंतो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फानंतो बरक भी तो दिली मालाई तंगमाय अबले किंतु बरक नि कगलाम तुई फाइने रायबाई खरकसा सं रखाय रायबाई बैखै जों सालायमानो अब हियादबा आं बाय कक सालायमानि स्लाय ani PS bayo byaparo sadi and PS buji na rakthonga so something this kind of arrangement tabu nai Government of India tamo renai jangto chini point non chanai the Greater Tipra Land no chini ultimate dabi haibano borok tamo renai chenga borok nai ne nai pai jokhon nugnai je rajyoni haino jodi khomota phaika जों पुलिस पावर याफारिमान तांगी राज्य नांग बायजा हा पाइना फालनानि हानि कंट्रोल चिन याफा तंगना नांगौ बलंनि क्षमता चिनि थानि तंगना नांगौ चाकरिनानि क्षमता चिन थानि तंगना नांगौ दिल्लीनि थेके रां फाइमानि बयनिबो सानि याक्तै जों नारनान मुसुनि कानबर खाइख्लाय नारागौ डाइरेक्ट जदि चिन थानि फाइके पुलिस मिलिटारी चालना चिनि पावर करि तिनि साक दराते जोंनो हंगाराव पुलिस बो चालक माननाय कगनि कग है जदि अमो किछु फाइमानि परे जों नायनाय Greater Tipra Land मानखे जे सेप रक जों माननाय आ सेप की औरत दे दं जों सानाय नायनाय आफ्टर दैट आ कगलामनि परे पॉलिटिकल पार्टी जों पॉलिटिकल बरो जों प्रकाश्य जनगण निथानि व्हाइट पेपर नाय समाजपति रगबो तंगनाय जे এই অফার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া রাখা চিনি বরং বাকি কি অমো হামক্রাই তুবু নাই দে না তুবুই মান্য যদি তুবুই মান্য হাঙ্কাই উই আর নট দে তিনি মুভমেন্টে রাগ নাই আর যদি চিনি নাইমানি নাহার মুঙারো তঙ্গু ওকে जों গ্রহণ মা খাইনে কিন্তু নাও এট দিস জাংচার তিনি আসুগই রাইবাই বাই কক সালায়াসাক পর্যন্ত বর্ণ অফার বুঝিয়াসাক পর্যন্ত none of us including me जों केबो म काहामदे हामियादे सानान मतो जों पोजिशन करि या बाव रायबायनि बागै जों नासिङि दं हामबाय सर इंटरलॉक्यूटर गुगल टाइप खाइनै मानु नरो इंटरलॉक्यूटर माने मेडिएटर KOKBOROK बैखा रायबाय माने आयंनि ककबो बखनानाय सापायनाय यांनि ककबो खनानाय सापाय आबनो नो
ইন্টারলকিউটর চংনাই ও ডায়লগ প্রসেসও ত্রিপুরা মথা এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া नि बिसिंग যে ডায়লগ না থাকতো আবনো চংনাই ইনকা ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স bo interlocutor chongi dinai जों त्रिपुरा सारक आसले तामु नाय बं बियाल तामु तांगि ग्रेटर त्रिपुरालैंड सानजागि दं যদিও बीजेपी नि शीर्ष नेतारक केंद्रीय नेतारक साव ग्रेटर त्रिपुरालैंड को छोड़ करके बाकी सब हम देंगे बरक बुचिनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड तांगि नांग इंटरलॉक्यूटर खनातों खनाई साइतों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंबो खनानाय बरक ग्रेटर त्रिपुरालैंड को छोड़ के बाकी सब ले लो मा वो बाकी क्या चीज है जोंबो नायनाय आबो है सो इंटरलॉक्यूटर चंगमानी मो एक ऐतिहासिक घटना त्रिपुरान बागै और मुतुई हाई इंटरलॉक्यूटर संजागमानी मो लाइबुमाव सिजाक तंगनाय जों ऑफिशियली ऑथेंटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो चिनी सानमुं ते नाहारमुं नो जों ताम हिनाबनो ब्लाई आफारी माननाय सिब्लाई नो हनाब्ला लिखित भावे इन राइटिंग जों याफारी माननाय So we welcome boni bagino Tipra Mothani warriors of Tongthogui Amit Shah jokhon oro phaika honorable union home minister bo jokhon kok rekha maharaja no je जों interlocutor chongui Tipra sarugni মানে প্রবলেম নো সমাধান খাইনা নিনি যখন সাকা মহারাজা তংথক জাকা মেসেজ जोंनो रखा जों बचिनी डाउन दि लाइन जखन मेसेज रखाय त्रिपुरा गनांगै त्रिपुरा रक बाजी फुटिरुई तंथकाय तंथकनानि ककाय এবং তে কাইছে आं कक साव मजे तिनी डायलग प्रोसेस चलिदोंमोन महाराजानो अमनो लीड खालायदोंमोन सो ही इज टकिं टू दि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराजा दिल्ली थांजाक এবং तिनी नाकिबो तिनी सानडे तिनी गुवाहाटीयाव केफिल फाइनाय कारण मोर डायलग प्रोसेस 2-4 जन बड़ खूब इम्पर्टेंट है बिनी बिसिंग आसामनी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा इज मोर वेरी इम्पर्टेंट त्रिपुरानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा इज ऑल्सो वेरी इम्पर्टेंट स्टेक होल्डर इन दिस डिस्कशन चीनी पार्टी चेयरमैन हिज हाइनेस बुबाग्रा Pradut Bikram Manikji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shah ji Bobo very important stakeholder ne. Tarpore chini samajpotiro Nini Koloi Jamatia Reang chini je gobangma hodani okraro borok bo oro stakeholder ने जतनो तुई कक साजगनाय इंटरलॉक्यूटर नि बिसिंगते सो दफाई दफाई मीटिंग नाय है कोनो वन मैन गेम या है कोनो एक व्यक्ति साइर का हाय हाय रिदिंग है माननाय हाय भया बा अमो जों सानहुन साजगनाय है ऑल एवरीवन विल बी कंसल्टेड एंड एक बेयर मिनिमाम ड्राफ्ट फाइने आ ड्राफ्ट नि उपरो ना एक चुक्ति नाय है एवं आ चुक्ति बुसुक टाइम नि बिसिंग बास्तबायन बा इम्प्लीमेंटेशन खालायनो नांनाय आ टाइम बो आरो मेंशन दं सो आं पर्सनली मने खायो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर त्रिपुरास मो हाय सुजुग मल ब्रुम ब्रुम न फाइया है अनेक बछर परे जों मुइदुखाइमानो जे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मानमानि उलो मो बुजितेई काइसा चिनि बागै बेलाई गाहाम सेप फाइकाना है एक मिश्रण इंटरलॉक्यूटर संगनानि व्यापार आंबो खोनागा किंतु ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइयासाक जरातै आई कैनॉट से आं साइमे जे एक मिश्रण इंटरलॉक्यूटर नि साइमे है अमन बागै यूनियन होम मिनिस्ट्री थेके काइसा नोटिफिकेशन फाइ खूब आगामी कয়েক दिननि मध्य न फाइनाय फाइकै जों जतो सिनाय चीनी आ राय बाइसा बुंनाय हामबाय जे ताबो आ दिननि सालाव जे कक अमित शाह कग्राम साइमानि
aboni tangi ni salo Tripura Hasni Chief Minister Dr. Manik Saha je do press ni bisin Tisakha je better Tipra land eba computational solution ni babe kami sabai kono pok salai je jane je bo press saman ang sia greater Tipra land ni bagi kok sajagya na constitutional solution ni bagi boda kok sajagya ni sang sia tam sabo constitutional solution ni bagi bo kok sajagya ang nijaro asuk jagang bo kok sai phewaro bahike Dr. Manik Saha a kok saka bahit entire dialogue to greater Tipra land no base khaino saw ebong borok প্রকাশ্যে যে কক সাও আর বুঝনা কং সাও যে গ্রেটার Tipra land এই মুহূর্তে কিন্তু जों नरनो रिनान मतो परिस्थिति करी तबे ग्रेटर Tipra land नो बादरुई नरक तामो तामो तै आलोचना खैनन मुसुं नरक नंग सानमानि बा जों अफार खैमन नरक खाना सो जों साकाव के इन दैट केस डेली तो मालाय माया साबन बिसिंति मालाय नै इंटरलॉक्यूटर बिसिंति मालाय नै वेरी गुड ताबुक जों तो चिनी ग्रेटर Tipra land থেকে उक्लको फाइया कहे ग्रेटर Tipra land ताबन बागिना Our reason no sungmo sannai hai. We will ask. Tipra motha ebong bubagra greater Tipra land hoite tabu kutulia khoi. Kintu government of India no sung mono sana sujug mannai tabu. Sung tangi greater Tipra land sannan klai khai. Plus government of India sung no greater Tipra land ko chhod karke baki sab le lo ba baki tamo abo जों खनाय माननाय सो वी हैव टू गो फॉर डायलॉग तब डायलॉग खलाइली सुदा आंदोलन न खलाइ दंगा तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना नायाबो सिगलाक ब्लेसं है सो टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू कंसीडरेशन Tipra motha एबा Tiprasani रिप्रेजेंटेटिव बंगै Tipra mothani बुबाग्रा एबं मे बी फ्यू ऑफ हिज लीडर्स समाजपति जों Tiprasani पक्षंगै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मो डायलॉगो थांमानि बेलाय गाहाम स्टेप ajora tam offer khaija ka aboke abo discuss si borok okong no sakai nong tam problem जों जागा चिन फंडिंग नि प्रॉब्लम चिन बरोनो जों डेभलप खैनि पुलिस चिन थानि करिनि बागै जरा पुलिस न जों फनाङै सामुं दाङै माया बुइनि दफान बरंनो पुलिस न व्यवहार खाई चिनी बलंग चिनी या फाउ करी बागनानी पावर करी चिनी जागा बुई दखल खाई जों मनो आरिस नामबै आरि बौई जों मनो रक्षा खाई मियां दखाई जों चिनी बखान दुखन कक सागा आबोनि बागिन किन्तु तिनी इंटरलॉक्यूटर चंगजागो बा चंगजागनाय सो लेट इंटरलॉक्यूटर काम फाइग्रा तुंगबो बबाई तो दफाई डायलॉग नाय এবং প্রত্যেকবার যখন ডায়লগ হুঙ্গো আপনি নুটুং নাই চিনি তামো নাংকুক মানি এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তামো হেন আমম সংমা নাই নাই এবং সং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ন অমন সাগু নাই এই সমস্যা নি বাগিনো জংখাইনো চনো গ্রেটার Tipra land রে মত একটা সুযোগ বলে চিন বাগি সানানি ইন্টারলকিউটর ফাইকাই গ্রেটার Tipra land নি দাবিনোনো সং প্লেস খাই নাই but with reasons राजनैतिक स्लोगान नि बिसिं दै आइते जे कुमलंग दुगमाली हाती हो 500 जन बरक तिखलायै ग्रेटर Tipra land अबिलम्बे दिते होबे बा ग्रेटर Tipra land मार नाय याखाय सभा चले नाय आपति कक बाइसिमी ग्रेटर Tipra land जों सानग्लागाय with reason आमंगै ग्रेटर Tipra land गवर्नमेंट ऑफ इंडिया Tiprasar no रिना नांखा मो इंटरलॉक्यूटर नि बिसिंतै जों प्लेस खायो हामबाय Montri.
chini to soita satta jaga kalai nai puilano ro chini purbo jiranya khola tabor pochim jiranya khola abo duita manjagai tongo erpore yang pulimura bokhak tongo তারপরে থেপলক ফাঙ্গো থানাই থেপলক ফাংনি পরে সাতপারা নি পরে তঙ্গ লক্ষ্মীপুর পরে তঙ্গ সাউথ আরচিনগর অমাহাইকাই আর স্রাপচা খাই মা কসিনে একলগে মাবা সিকাং মিয়া তো খালাই থাকা উসকাংবো খালাইকা অমাহাইকা খালাই থাকজাক তাবো খালাইন তংখো খানাবো খালাইনাই শনিবো খালাইনাই অমাহাইকাই ডেট নারকজাক তঙ্গ আও অ বিজয়িংখা বুবাগ্রানি জয় অ জয়িংখা জনগণনি জয় बुबाग्रा आनो सुजुग रेखा जनगणनि सामुं तांनानि बागै जनगणनि सेवा खायनायनि बागै आंबो चेष्टा खालायनाय ताई बुबाग्रानि जे दागिमुं बुबाग्रानि आदेश निर्देश पालन खालायनाय ताई जेबाबे सरकारनि फेसिलिटी फाइमानि अ सरकारनि फेसिलिटी सरकारनि मानथाय सकथाय जनगण पुसुगिरिनानि आं चेष्टा खालायनाय जनगणनि काहामनि सामुं खालायनायनि बागै चेष्टा खालायनाय जे जनगण माहायके भोट दिउनाय तिनि तंथगलायै विजय मिছিল खालायमानि अ विजयिंखा जुद्ध जेमन जुद्ध जय खालायनाय जानजानि जान दाति सावै विजय मिছিল खालायमा हाय अबाबो अमाहायनो तिनि जय इंलायनाय अमाहायकै रं थंलायाखै तिनि अमाहायके विजय मिছিল खालायो आव तंथग लाइथुन मोसालायथुन अबना आंनायो तंथग लायनाय मोसालायनाय अमाहायके वालाय सुगलाय करिखाय जाहाते बरक अमाहायके तंथग लायथुमनिनाय बंथानि बक बुंनारगो वालाय सुगलाय तंगनानि कक नकरि कारण बुबाग्रा चिनि बागै अमन मेसेज तो रिवो तावालायदि ताबुलायदि काहाम करं तंलायदि हिनैनाय बुबाग्रा वालायनानि फोरोंगिया बुलायनानि फोरोंगिया बुबाग्रा हामजाकनानि फोरोंगो ताई चुबानानि फोरोंगो बुबाग्रा आबनि बागै चिनि जारा वारियार्स बुबाग्रानि वारियार्स तंनाय रक बुबाग्रानि सेंक्राक जक्सं नरक काहाम करंखाय तंथगलायदि विजय मिছিল पालायदि तामहनाले बुबाग्रानि थानचानि मारिनि बिसिंतै जों आसो 70-75 बछर रमैनाय जों अमाहायके दाबि दावा सानै फायलायनानि ता बुबाग्रानि बिसिंतै जों किसि साले जों अब फियक जागनानि थांतंग ताई कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब संविधानिक अधिकार जों मानानि थाङै दङ बुबाग्रानि बिसिंतै आबनि बागै नरक तेबो तंथगै मोसालायदि रोजाबलायदि बाजि फुतिरिदि नि नंथानि कबं मुंनारगो तंथगनो बुसकांगो विजय मिছিল फैयो लाइ थांजाक सालनि सालथाम सिगांगो विजय मिছিलनि बुमुंगै गोबांमा याकुं चखा याक चखा गोबांमा सागो दुमानका अबहाय पार्टी मुं रकनि तंमानि आ तंना जरावो ताबो लुकुरकनि फाइसिंतै तंसनि बिसिंतै गोबांमा माहाय दिमानबो रिंगितु मान मुगजाका आबो न बाहायके नरक नि बिसिङाव बो बाहायके कन्ट्रोल खानानि वान्स मुंतम आव बिलायखै खाखामो बिलायखै दुख बनांगो तामहंगाय बे अरनो खुमुलंनि गतनानो कक सासिनो नङाबो रोखसाव साखना खुमुलंनि गतनानि अम मर्मान्तिकाबो गतना बेलाय बेदाना बेलाय दुखजनक गतना तामनि हिमालय तंथकनानि विजय मिছিল हिनि फाइमानि जागावो अबो गारि खप्रजाक गैनाय जे यासि रक चजाक नगमानि हस्पिटाल लाइसमरक अब बिलायखैनो खाखामो हायपनो अब भारा नमा हिनचिनाय भारा कातिमा लायलिया अमहाय अब तो जों तो जारा हस्पिटाल तंनाय अब तो मा नायनायनो आर जारा यासि चनाय कारण तांगै चानाय चिनि बरक तो जतनो तांगै चानाय रकब्ला ओंखाय अ यासि चमा रकनो बिलाय खाखामानि बिसिंतै जों बाहायके अबनो बिनि एकटा लाइफ तंगै थांगो बिनि अ यासि जे यासि बाय माय खचाइचा माने अ कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन अबनो साबो आरो सेप्राइसिबो तंमानो गेट डेवलपमेंट तंमानो लैंड पावर तंमानो माने अब तो जस्ट डायलॉग तो दंहायसि डायलॉग कंक्लूजन याखो डायलॉग पाइले परे सिनाव सामानाय बोसोरथि जों जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट माखा किन्तु आं आसा खालायो आं सागा 100% याफानो आं ओबन कक्साव 99% अंनाय 99% अंनाय आं ओबन भेस खालायो ताम केबा अ जराव जोंबो साइमोनो जे दिनै मुभमेन्ट आं पहिलानो कक्सानि चेष्टा खालायगा जों प्रेसार स्ट्रं खालायनि बागै जों चेष्टा खालायगा अब जों खालायलै मेलिया जों ते मा बुगिनाय 5 बोसोर मा बुगिनाय तयसा एला जों ते 5 बोसोर ब्रें फिनाय जों सम खामो जे त्रिपुरा जगो जों दरसि क्षमता मा हांखलाय जों दरै 25 जन 20 जन स्टिक एमएलए गांखलाय जों तमा खामो
सरकार खालाय दमा खाम किन्तु सेंट्रल गवर्नमेंट बर वेरी सीरियस दंगो आं खागाव गोबां क्लोज दङ जागा पॉइंट दङ आ पॉइंट आं ताबो मास मीडिया आं सायाखो कयदिमे जों फुनुगुरिनाय जों पाब्लिश खालायनाय भारत बुक ऑफ साजा गोबां पॉइंट दङ माने जों आसु जतनो क्लियर सानि ककरि ताव टक्सलै दंगो तामाने माय आबा जों कन्क्लूजन थांमायाखो आबाङै आं दनो बारबार सावनो किसे दज्ज दंदि आं ताबो जतनो क्लियर सानि अब ककरि आद्राब खायमानि भाइनो अनेक इशू दङ जागा आबनो सानि सायाखो जों कयदिन बिसिङो जों पाब्लिक दस फुनुगुरिनाय दिनै द्राब जों खायलै माने बाताम ताम मांखा आबन रं लुगनाय ताबो मासमायखो सिङाखो आबन ताक सानानि आबो तानि अधिकार करि sir tabo hasteni tong kosong tong na lukorok belai khino tabo kok songo asai tong social media ni bisingte eba viral going tong ke kisi saborok sinam sung mane kaisa jaga kaisa drab hinai kaisa amo seijak tong mane interlocutor hinai abo tamo abo belai ki sinam sung jamon abo nongo interlocutor ke abo negotiator ne tekse ungaji banke abo tin ko bege tamtunai madari heta tamsanai chung raiba kila ke semua raiba जों कक्संलै जों रायबा नायदोबा आसल आबनि मिनिं के चिं कबेगा रायबा नेगोशिएटर बन आरने आचंनाय मुसबालिस आवाज आं जोंनि मिश्रा जिंनाय आं नमलु कालसिनबो बंखाय ओ रायबा अंखाय बो नालेनो बन लिप खायो जतो नॉर्थ ईस्ट नि जे प्रॉब्लम ति हिंखाय बन थुदेके जों माथांगो बो नेगोशिएटर abano जों क्लियर बुझिनांगौ जोंखौ रायबा होनो नागालैंड नि प्रॉब्लम मेघालय नि प्रॉब्लम माने बुडुलेंड नि जतो प्रॉब्लम न आबरनो नेगोशिएटर रंगो आबगै बनो ताव चंखा ऑफिशियल बनो चंखा चिनबां कक्सना बागै के बबादि जों ता कक्स लायनाय बो ऑन बिहाफ ऑफ होम मिनिस्टर बो रिप्रेजेंट लायनाय न जतो साइबनो होम मिनिस्टर तो बलाय बिजी बजास चंगैसरावबो नों सालायदि बने थ्रु देखे जों सालायनाय बत अफिसार खरफ्रा बलाय बर कटर आईपीएस अफिसार आगेन के चाम बो नेगोशिएटर रंनाय बो रायबावनाय आबनि बागै आं खागाव बने बिसिंति जों आनि पर्सनली आं कमासाव आं बनो सिनोबो बो बलाय बर काहाम स्पेशली बतिब्रा बरन बागै बलाय कनसर्न नॉर्थ ईस्ट नि बागै इवन बतिनि तिप्रासानि बागै बानिनि नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल नि बागै बो मोटामोटी बो साइमन आबङै बनो चंखा ब्लाइचिनि कपाल काहाम महाराज है बकाहाम के सिलायो आं बनो सिनेबो पर्सनली मोर आं खागाव बनि माध्यमे बनि बिसिंतै चिनि तिबार सारो हाममारि मोननाय जों जतो साइमनो चिनि तब हट टपिक नै दंगो चिनि टिप्रा मोथा ते चिनि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंडिया बाय इदानिं जों कक्सना बागै जों अलरेडी जों कक्सलायखा जों जतो साइमनो इलेक्शन सिगां भाइनो जों दिल्ली थांखा जों जतो दिनै शिष्य नेताराव महाराज सह जों दिल्लीबो प्राय 2 घन्टा हाय जों कक्सलायखा होम मिनिस्ट्रीनि कत अफिसाराव बाय किन्तु थियाबा विभिन्न कारणे जों एग्रीमेंट नंलाय मिलिया ताबो जों जतो नायसिन दङ गोबां बर'फोरा कनफ्यूजन दङ आबो जों दिनै आंसे कक सानाय आसले आं अबन सानाय जोंनिसे दज्ज माखायनाय जिमबरो दज्ज करै पेशेंट करै जेकुनु जिनिसनो जों फाट खेमाना मोसुगो नर वान सौदि चिनि तेलेंगाना बर भाके मानखा तेलेंगाना राज्य को तानमा माने पर अनेक सेक्रिफाइस खालायखा 50-60 बছর बरफ फाइट खालायखा अनेक बरफ थैखा सही दोंखा ताके बरफ मानखा झारखंड मा माने आबो एकै कारण इवन टावगनि बुडुलेंड बरफ हैनो दीर्घ बছर फाइट खायतो मानयाखो निने गुरखालिन हैनो ते टावगनि कार्बि आंलं र सानै दङ मेघालय साइन दङ कक्ष जागासि चिनि आंचलिक दल जेकुनु आंचलिक दल
Tipra Motha Party I50 যতনো जों কাছে প্রেসার পলিটিক্স খাই না যে কোনো পার্টি যে কোনো দল রিজনাল পার্টি जों স্ট্রং প্রেসার হই আনখাই চিনি দাবি রমাইয়া অবশ্য সাইমাখা आं दिल्ली थांब्रो बकक साका जे जों जाते जों अनेक दुगामाखा अनेक ठके जाखा चिंबाराव ताखौनो जों दिनै कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन खालामनायखौ दिनै साংবিধাनिक अधिकार जों मानियाखौ दिनै आं बालाय वानाव बालाय वानसाव दिनै तिप्रा सानै बागै दिनै तिप्रा सारक नि बागै बालाय वानसाव वानाव तांगे गोबां मानसि तिप्रा सारक ताखौनि सियाखौ सिदे सिया अनेक ब्रक दंगो सिदे सिया दं abang wana tini nunglu de chini bobagra moras phaika khud nijir ongkhagi phaika bo age bobo sania tomani no separate state article 23 bobo hamje tomani ni kidu bo convention ka ta bochano jora phaika sobche amone bangai ang maharashtra belai hambai maro bosu singbai kadal phaika tak sing joton khushi bon netrite sing ago hitongo सबसे बना हम जाओ चिनी चिनी खुद बुबागरा निजे खा खा रवे एकदम बो सामखाई तंगो सापुं खपुं कसो खाई तंगो आउन बंग ब्लैक बना सिका हम बाय मारो बीजेपी बाय तिप्रा मोथानि हालो बाहाय थिनांगो हाफांगो आदे आचुनो तिप्रा मोथा आवतै बरगो तबो अनेक प्रश्न खाय तंगो पंच खाय तंगो जों अबन सलायजा जों नबु खोना चिनि महाराज कक सामानि जों दै दुकार जालिया जों कम्प्रोमाइज खालाया जाते आईपीएफ न बस सुलुइ सागो आईपीएफ रो 5 बছর 6 বছর थुमजाखा आबन बस सुलुइ सागो तिनि ब अकक सागो किन्तु फेते गायसा बनि सिगां गायसा मासा नाय जों दिनि प्लान चिनि वान समनि आबो जों टाइम सनाय जों बलाय दुद बाय गहमानो आंबो तिप्रा मत हाबखा जों अबान वान समनि तिप्रा हिस्ट्री गाय जों खलायनाय रेकर्ड खलायनाय तिप्रावा आंचल दल छारा के बसर खलायनाया ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम नेशनल पार्टी रो सर खलायनाया जों गायसा फैक्टर अन तंग मुसुमानि किताबा जों टेके छरे बगै जों बा अंलिया आव जों लाय दुर्भाग्य जिनि तिप्रा साराव ताखुन बुचियाखौ जतन सीपीएम खाइलेगो कांग्रेस खाइलेगो बीजेपी खाइलेगो नेशनल पार्टी खाइलेगो फियाबा जों स्ट्रंग प्रेसार रमाया तांगे जों गराक थानसामैया आबां जों सालाय महाराज बायवान सवै बतिनि अबन पुइल तिप्रान हिस्ट्री ओ 41 जों कैंडिडेट रिखा आरो बिसिजों 13 पाइखा जों वान समानि जों फैक्टर नाय जों दरसि 16-17 दा माहांखलाय जों सारा तिप्रा मथा पार्टी सारा सरकार गठन खालामैया अबै जों खालामनो बागै जों प्लान खालामो फियाबा जों दुर्भाग्य जों बर' बुजिनो बागै जों खालामैया आबाद बागै ताबाव कक फायका जे बीजेपी एकक खेबर सरकार खायका गाहाम कक किन्तु फियाबा एकक खायफानो बर' बसु फानक्रियो सायमानो बर' मात्र 32 टा सिमान अब रिक्स गवर्नमेंट जो साइबन तिनी जे महाराज कक सामानि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन संविधानिक अधिकार आं गोबां आगे कक साका रेफरेंस कक साका जों ओ अर्थ माने जों जदि अर राइट परमानेंट सल्यूशन आं दिल्ली से कक साका डोंट कंपेयर विथ त्रिपुरा एंड नागालैंड मणिपुर मिजोराम बरवाइजों खेलायजा Nini Mizoram to district council. Boro tongna nangya district council nangya. Nini Meghalaya boro tong district council. Boro nangya. Even Assam. Boro district council tong boro bhaino. Kitu they are not very tamchana abo nangkuku haya. Tipra bai nini Mizoram Nagaland Meghalaya ni situation day and night different. Aku opsaka. Tangi ke Meghalaya go state government borok no डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरक न आसाम एकै अवस्था कार्बि आंलं
बर' बाहायनो आसामिस बाय कथालायो काहाम किप्तिनि सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट बरमा जों सबसे प्रयोजनखौ जों नांगौगौ आं बतन बर' जों चेष्टा खायखौ बुजावनो नांगौ त्रिपुरा सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट डोंट कंपेयर विथ नागालैंड मणिपुर मिजोराम मेघालया डोंट कंपेयर और आं बन कक्सा बनि बगै तिनि सांगुनि अदे ताम साबा नायदि तिनि अबाय जों सिसुं तनि दिख्लायमानो जों चेष्टा खालायो डेमोक्रेटिक कंट्री नाव जो साइमानो मेजरिटी मस्ट बी रूल मेघालय नायदि बीजेपी साइड बर सरखाया बीजेपी मात्र 2 जन MLA मेघालय ओनली 2 MLA बिलोंग टू बीजेपी द रेस्ट के अंजल दलसे नागालैंड सेम अवस्था नागालैंड आनी सियाम होते लाइ नागालैंड दी NDPP रिउनि दल बर' बासाव 40टा MLA कन्टेस्ट करे बीजेपी बासाव मात्र 20टा से तारमाने बर' वीक बीजेपी फाना नेशनल पार्टी फाना बर' दे डिपेंड ऑन सामना बर' बर्षा माखायनाय आंचल दल न ए अपरिस्थिति जों तमाया तिप्राव अपरिस्थिति तमना जों चर्चा खायदो आमर सांबोदिन अधिकार जों जदि त्रिपुरा हास्तेगो अमाय जों खायमाखे लाइक सिचुएशन नागालैंड बा मणिपुर आरो खायमाखे आपले जों कक साथौनाय आपले जों दिनै सांबोदिन अधिकार जों राइट माननो जों सानमान दावसो माइया आपले बगै जों चेष्टा खालाय माने जे आसि त्रिपुराव अनेक बसर लाई थांगा बुथ थांगो फुट फायो बासाव किन्तु जों आरो फैक्टर खायबिया अंखामो जों तेरटा माखा आव बेलाय गाहामको एकमात्र अब सम्भव जों महाराष्ट्रनि कारनिनो जों कमसे कम तागलाय जों 13टा MLA पास खायखा प्योरली रिजनल पार्टी प्योरली टिप्रासा अब तो चिन गर्वसे ताखुन जिन बर कन्फ्यूजन दङ बोरैबा आं गमन साव जों ताबा टक चलायनाय और नेगोशिएटर अलरेडी बर अपॉइंट खायखा तैबो आनो साइसे नामसो आईपीएफ तिनि पार्टी ने एग्रीमेंट बाय तामन एग्रीमेंट डे एंड नाइट डिफरेंट आफ्रिका जस्ट बर कायसे सुनो कक्सिन साइराव जे आरो न फाइगे सामानो जों जतो बुझि नांगौ चिनि कोनो और एग्रीमेंट करै सुनो सागलाय रेखा जों कमिटि खायनाय सुखसि बर खायखा ताबो खायया जों आसक लायै आंनि दंगो महाराजबो दंगो जों चिनि शिष्य नेता दंगो नि मथानि जों नायलायगै जों ड्राफ्ट खायलाय आं ड्राफ्ट नुजा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशनाव बोयो जे ताबो जे आइन पास के फाइनाय अब तो अनेक इशू साधने तो जों साना कप करे वो आइन मा हांख्लाय वो अमन जों दरसे अमेंडमेंट खायमा हांख्लाय सेपारेट स्टेट मामानि 90% मामा हंग्लाव आसे जों क्षमता मोननाय सांविधान अधिकार जों मोननाय अब जों नायो दिनै आइन तो कम दङ बा उदिन द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया सांविधान बिहिन तोदै अब कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नाय कन्स्टिट्यूशन माने आ तने सेपारेट स्टेट दङ आर्टिकल 23 ने तैनि स्टेट काउन्सिल दङ आ कम आइन दङ जागा ताबो ब आइन हेफाजाब न अब जों दाव सालायनाय आबगै आं जतन दज्य दंदि न नायसिन दंदि ब आइन हेफानाय जों ताखौनो जों परिष्कार सासंनायखौ ब आइन हेफागै जों बर रिदिनाय अब जों स्ट्रंगलि बना एपिल थायखा जेरै जों सेटिस्फाइ होनलाय मरा जों सेटिस्फाइ होनखाय जों बेगेल थायनाय अब जों बारबार सावो निराव जों बयद खायदि जों बिहास खायदि जों रिफाइनारि कक्स खाय दङ जों जे ताबो टक सलायदोंमोन अब तो अलरेडी नेगोशिएटर जंजाखा जत नावजो साइमानो नेगोशिएटर संनाय जों ताबो टक चलायनाय जों बिसिङो डिसकास डायलग चलायनाय डायलग बिसिङो ताम आउटकम फाय आबनि नाव नायसिं मातंनाय ताबोनो बाक्सा अनेक बर कमेन्ट थायो सेपारेट स्टेट माइया सौया हाया किन्तु अब टक चलायनाय बिहिन्थि जों साइमानाय बोसोर गोरातै जों सांविधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों बरन बांसों मोननाय जों अब ताक सालायनाय आरो गोबां आइन दङ अब जों साथौया आबन बगै आं खागो दज्य दंदि नायसिं दंदि ताक चलायनाय जों अरा बिसिम जों साजाक दङ टाइम फ्रेम जों लेंगरिया 1 बছর 2 বছরया तारो नागालैंड फर एग्जांपल आरो टक चलाय दङ आरो डायलग चलाय दङ
কিন্তু অনেক লিঙ্গালিং আবার जों রেফারেন্স কক সাকা নাগা পিস্টক তারপরে নুনি 3-4 বছর থাকা 5 বছর 6 বছর থাকা তারপর ফিনিশিং ইয়াকো আবার হাজাতে তাংথং টিপ্রা বहायनो जों বনবो সাকা চিনি টক 1-2 মাস बिदिनो पाइ थांनांनाय पाइ हांख्लाय जों आबो जों उइद्र खायनाय अबर जों सालायजा आबंगै आं तिरि अबनो कयनाय चिन बारनो दज्ज तंदि किसा नायसि तंदि जों ताबो अलि ड्राफ्ट कमप्लीट दिन तंगो बो एक्सक्लूड इंक्लूड दंगै तंगो ड्राफ्ट बहायनो आबो ड्राफ्ट जों पुरा लायगै रेसिनि तिप्रा मथानि नाताराव सन्तुष्ट दंनि हांखाय आबो जों उइद्र खायनाय आबंगै ताबो चिनि बीजेपी बा मथानि सम्पर्क जतो साइमानो मरे किलार के साखा जों ताबो चिनि ओ दाबिनो जों मानजिसा पर्यन्त जे जों नायमानि जों कन्सेल सल्युसन यासा पर्यन्त जों बरबाय जों सरकार जों हाबिया जों एलेन्सिं या अब जों सालायजा आबंगैदो नो कन्फ्यूजन ना करै तिनि कामा जि ड्राफ्ट बिसिंगो मा पॉइंट दं तै बांगलो खा सांगो साबो सामाया कोनो सयसारा हायनो बरो डिमान्ड प्लेस करे देखा आब्रो फेक आबो चक्रांत साइमिया साबो खलाय साइमिया आबो कोनो ऑथेंटिक निया आरो जों केतो सय दं नांनाय चिनि नेगोशिएटरनि सय दं नांनाय बा चिनि तिब्रा मथानि सिसुने सय दं नांनाय कोनो सय करै हायनो फाल्तु टाइप केरि देखा आ फेसबुक देखा आबो बरो कन्फ्यूजन माने चिनि बिसिङो आं कयनाय एमंग द तिप्रासा बिसिङो आबो बरो गोबां मानसिफ्रा दङ जाते आबो बंगले चिन दुरबाय गं बारबार मारसाबो जों जे सामखाय दंमानि नाव नायसिं गादि नायनो न सुदुर गादि जों नायग्रानबा चिनि टक बाहे चलाय दं बुने बंगै कोनो और बिरबान दंना करै कोनो कन्फ्यूजन ना करै सांविधानिक कन्स्टिट्यूशनल राइट माने आरो गोबां मा दं हायसि सांविधानिक तामा जे कोनो आइन जे कोनो दाबि आबो संविधान बिसिं मांनाय तो संविधान गोबां सय दंगो ब बाहाय नाय आबो जों ताबो जों किलाके सामायाखौ जोंनि आर्टिकल 2-3 देंनाय माने ने सेपारेट स्टेट देंनाय ना अटोनमास स्टेट देंनाय डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल देंनाय ताम नाय आबो सालायमाने बिसिंतै आबो सल्व खायजोबनाय बरि बागै आं अबन सागो जोंनि तिप्रा मथा पार्टिनाव सुरुदि जोंनि महाराज अलि दिल्ली थांजाक बो दिल्ली थांकाव थाय दङ दरगानखौ जों थांनाय आं बरि मेफ्रां कक सालायखा किन्तु फियाबा आं अबन सागो जोंनि महाराजनि बिरुद्धे गोबां मा कक सित्रा थाय दङ आं बेलखौ दुखुना जोंनि दफाराव अनेक जों बुक्ट बुगिंखा आं बर भारबन थाय दङ जों पेशेन्ट मा दंनाय दजमा दंनाय तै जोंनि बिसिङो जों हामजाग मा दंनाय आं आरो बुकसा जोंनि जिरायराव गोबां मा कमेन्ट थायो जोंनि महाराजनि बर' कक सित्रा सागो कक हामिया सागो प्लिज नाव खायतांदि जोंनि दफा जों अलरेडि केसेबइ दङ जोंनि दफा बैसाय बेलेखनो जों नरम जों बुइबाय मोनैजागो आं सारा तिब्रा गुरि आं साइमानो आं सारा भारतबर्ष गुरि दङ आं साइमानो एबा सारा विश्व पृथ्वी गुरि दं साइमानो जोंनि दफानो जोंनि तिब्रा दफानो अनेक बर' नाहरै दङ जोंनि बां सुरै दङ बर' जोंना हामजागो फियाबा जों बायजों तिब्रा जोंसि हामजालायनाया अबे जों सबसे दुर्भाग्य मनैबो आं सानाय महाराज अलि दिल्ली थांजाक तो अलि चलै दङ अब चलै थांनाय बोसोर दिन चलनाय अब जों साइमिया किन्तु जों सागा टाइम फ्रेम माखायनाय आं जे खुद जोंनि आसाम मुख्यमंत्री आं कक साका उसां आं बय मालायखा आं मोनो साका जाहाथे जोंनो आइपिएफ टिकेटा थोंदि नों आइपिएफ नाव ब्लाय थोंखा आं अमित शाह मालायखा आं बनो बारबार साका जोंनो किच्छा नाव दाबिदों जों मारिनाय जों अला बनो पटाफ्लाय किन्तु बरो कोनो खेल खेलिया कोनो बर पात्तरिया तांगै जों बरो प्रेसार माया एकै जोंनो मथा बाहायनाय तिब्रा मथा बाहायनाय जुदि प्रेसार माया आंखाय एकै अवस्था नाय आबोनो आं हानि व्यक्तिगत बा आं मौसाव जिकुनु पार्टी खेल थांखे स्पेशल आन्चलिक दल जों जोंनि पार्सनेल मा फुंनाय एक्टिभिटी मा फुंनाय तै जों प्रेसार मारनाय दुर्भाग्य अबोनो आं फाइन रिपिट माखा मा साफिगो जों खाका माने जों फैक्टर फैतो मा हांलाय उदिन 2-3 मान चिन्ता गथो मा खामो जों खायमालिया तिब्रासा बुजिया जों बीजेपी रावना सरकार होयाखै दं हांखाय बर' सर्ट के दं हांखाय बर' जों सारा सरकार खायमिया जों सारा बर' गभर्नमेन्ट खायमिया के तंमा हांखाय जों खेला खायमा हां अ खेला खायनो जों सुजुगलिया साबरिया तिन बरन दिया आले बुने दुसरिया आं तिब्रासा दुसराव
Tini Tipra tonga ringia. Tini Tipra tini maximum mothana butri atong jungluka. Result analyze khaineka. Tini bising komari atong butri atong. Ni bagma hai jing pas khaimelia. Shanti bagha jing pas khaimelia. Monu jing pas khaimelia. Tini bichno mo jing pas khaimelia. Bangma tini bung berarti berasani area tu pas khaimelia. Tanggai. Bodi bagai. Jeng Tesha mabu gini ang kakao. Tesha jeng bidman manai ko. Asubai jeng cirim borok jeng kakamani jeng maya ko. Bodi bagai ang koinai nirok jas naising tong jeng na. Talk to late tanggo. Already jeng ang je khud mangajak. Tini omit chasong bai. Nini KOKPIN Nadda bai. Tini Harendra Sharma. Tini Asan Montri. Borok balai khana jasta khai tanggo. Jate kecang khlai tangoi santi sringkhla tangoi chini Tipra sarano tei borok ang buchi kha je serious ke borok wansauka age om haise kono din talk ma khlaya ko thane dili thapro bhaine pray 1-2 ঘন্টা sung talk khlai lekha borok serious khana kha age hai age hai ang je talk khaima hai ani jan feel khlayo je tau sung talk khlai mani tau dialogue khlai mani takes a different tam karone obona masauti chini buba karani karone je moras ne karone moras onek sam khaito plus sung joto saimano abo fact শুধু বিজেপি সিমিয়া বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল নি বড় কত ro পুতিন বুবা করে সিনিও তোমার বিজেপি নি উঠুং তোমার কংগ্রেস নি উঠুং যে কোনো পার্টি বড় বড় কাহাকে রেসপেক্ট রবো বড় সিনিও বনে বিসিনতে চিন্তাবো সামখাই লাইতং লাইগো আং খাগাও 2-3 মাস বিসিমনো একটা কিছু মই থাকনাই আবো চিনি বড় মনে কাহমংনাই আবো তুমি যত কক সাথ হইয়াখো বনে বই নকি দজ্জ তংদি আং যতনো কইনাই চিনি জরানি নিউজ ni bisingtui ang koinai no naising tongdi jeng tabok samungthai tongo jinbang kaham nungnai ang bhias klayo ang poito khlak krak klayo jeng ja suk buk bogon tomani jeng suffering tomani jeng oboso 2023 ekta kesu chini bagai kahamong hini ang khakao Isisa sangsudang no kaisa bodoli mongai amra bangali bodol hinai chini Tipra sarong constitutional solution omonotei borok belaki kebengi tongmani bunuk jai tong hiken omono omorole nang tamo kop phirong mun tong ni khani abo to obosshoi ongnai abo kebol chomane khlaini ya যখন जों এডিসি ডিসি কাউন্সিল মামফোর বহিনো অনেক বড় কেবেগি খা abo जों যত সাইমানো जों অবনো দিকনা দরকার চিনি তিব্রাসানি কাহামনে বগি হিংকে जों কেবেনি কমা তংনাই বুই তো কেবেনাই বড়তো বড় স্বাভাবিক সিউ ইভেন্ট চিনি বিসিংবো কেবেনি দङ আবার সবচেয়ে দুর্ভাগ্য অবাই কেবেন মানে তো কোন প্রবলেম করে নো সাইমানো ইভেন্ট আং নন ট্রাইনো সানামুসুগো যখন ডিসি কাউন্সিল বিল নি বাগै थांनायफोराव दिल्लीआव त्रिपुरानि खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट आरो तो टीयूजेस बाय कांग्रेस एलायंस दङनि खुद त्रिपुरानि कांग्रेस प्रेसिडेंट abno mana khayo abun kosia awra itihas sini teibu ang blender killer ke sana masogo onek bor salayo orani chini mukhyamantri soya chini constitutional right ba separate state article 2-3 manar bagai mukhyamantri silo soya abo factory is not important junglu yada ba biharo lalu prasad yada mukhyamantri bokondin soya Jarkhand na bagus kaya bo, mantang ka Jarkhand. Orang mukhyamantri tama saya abo factory. Orang tin Tipra mukhyamantri baru saya ngai no, abo sabik, abo kun paper ya. Baru to chini kahne bang naya, saya abo sing siu. Tamane sing bakha bani kokure. Separate state ba chini constitutional right, dinai dia abo Delhi ni paper. Abo Delhi ni sarkar ni paper, central government ni paper, central government soigan klai বুঝি গাঙ্কাই তিনি খানামান হয়েছে ও তিব্রানি নেতারক তামসা ছায়া বা বিজেপি নেতারক তামসা ছায়া আবো ইজ নট এ ম্যাটার जों जुदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट कन्भिन्स खालामनो हांख्लाय आबोसि जों सबसे जाबो तिनि दायित्व जों बर भागे कन्भिन्स खालामनाय आबो बगै आं अबन मा साबो जों दखन टक खायफ्रो आं बन बारबन सागा तिनि तिब्रानि सिचुएशन बाय नागालैंड मिजोरामनि सिचुएशन नो कम्पेयर खालायदि आं बारबार कक सागा डोन्ट कम्पेयर विथ मेघालय एंड त्रिपुरा
Meghalaya Nagaland complete different borok to sinangya Nagaland ta boro sain tongo eastern Nagaland they don't require ang abu kok saka boro meta the difference Meghalaya boro Karbiano sain tong boro Meghalaya sain tong separate state nini oboro nini garulo but this is not a serious issue chine boro phelayo boro barbar sawo boro complete layo amra chun boro no bujau nang hesi bujiro nang mai takor buji kha bori bagai ang khagawa tumni tabulin discussion dialogue balai kaham belai serious jung bahai no motamoti sik khamangka jung one bukto bugin kha amni bagai jung jate jung bahai nai yapli takasle thum abona jung naile nai te chin jon gon bahai no ndabu chin bang suredi jate chin u dialogue jate khamna bagai omo jotto tiba sane bagai kahamni bagai suti basane bagai ya সারা তিবা রাজ্যনে বাংলানি কাহামং নাইছি আনা আং বারবার সাইদং ওয়াজেরম जों সাইদং নিনি নন বেঙ্গালুরু নন ভাই এডিসিনো ডিপ্রাইভ খাইयै তিবা সারন ডিপ্রাইভ খাইयै নো শান্তি মানাই আমাইয়া আপনি বুঝি নাংনাই নট ডেভেলপকে जों ডেভেলপ মাং নাইছি দলি সিটি ব্রাও ছপ্রে স্টেট মা খাংখলাই আলাদা যে মা খাংখলাই আং সাকা যতন বাং কাহামং নাই আমার ওয়াজের মাং খাম আবার আং চেষ্টা বুঝং না বাগৈ তবে সেপারেট স্টেট মা হাंखलाय দুইটা রাজ্য থানায় দুইটা রাজ্য হাंखलाय সংগত একই দंनाय তাও जों 40 লাখ দं যেটা সেঙ্গ দं জিনিস দেবরাও তবে 40 লাখ দं পপুলেশন ট্রাইবাল নন ট্রাইবাল जों সেপারেট স্টেট মাকে তো বাক থাंनाय বাজে তো ডাবল নাই চিনি কি সংগত বাড়িয়া আবার বড় বাজারে বুঝোখা বড় ও ঠিক দं হিসাব তারপর ওই जों কাছে সেপারেট স্টেট মাখা আর সংখ্যানে বসে রন্দি ini 15 লাখ yang naik besar orang 25 লাখ itu budget to double naik sini tahu tu budget mana rondi for example mana rondi 25,000 কোটি টা mana tu 25,000 কোটি কিন্তু আপনার মাপা আরো 25,000 কোটি জমা নাই ডাবল থানা চিনি বাজেট কিন্তু সংখ্যা তো বাড়িয়া সবার প্রফিট নাই বরং ট্রাইবাল প্রফিট নাই কিন্তু সারা ওয়াহিনো ওয়ানসারি মানে প্রফিট নাই আবার কক সাকা কে তাম প্রম দং বাজাকা जों তো ইন্ডিয়ান কাই কাখানা ককरै जों ইন্ডিয়ান जों কাগै थांया जों ইন্ডিয়ান বিহিং दंनाय আবার जों বরং মাবু জौनाय हेसि ওয়ানসারও जों মাবু जौनाय বরং বম কাহামনাय চিনি মাম কাহামনাय और কোনো जो সংঘर्ष নাই কোনো অবকরে বনিবা আং খাকাও जों তিন বরক মেইন खे आं बुनो सालिया कमसे कम तिब्रासने यंग जनरेशन दाव जों माबु चिनाय न दज्ज मानानाय কাছে দাবি মানানে কাছে সেপারেট মানানে কাছে সংবিধান অধিকার মানানে আবো থুংতো হইয়া অনেক আবো টাফ নি ব্যাপার আবগে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আবো বারবার মহারা সাইট দङ जों পার্মানেন্ট নङাই চিনি সলিউশন চাকরি বাকরি আবো তো টেম্পোরারি সলিউশন ছি পার্মানেন্ট সলিউশন না নাই তামনে আনার বারবার সতিনি ফর एग्जांपल চিনি ত্রিপুরা 2009 নে जों जेराय फैयो চিনি आईपीएफटी पार्टी पागबो जों सरकार आं तो अनेक चेष्टा खालाया आं बारबानो चेष्टा खालाया इवेन जोनो काइसर मालिकनि रेडी ककबोरक मानस्क्रिप्ट आबो जतो रिबाया आं रिपिट खालामना साफियो ककबोरक मानस्क्रिप्ट आबो 50 বছর डिमांड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग चिन्ति बासरन डिमांड 99% स्टूडेंट आर इन फेवर ऑफ रोमान स्क्रिप्ट किन्तु जों अब पास खालामो जों केबिनेट तांबै जों आइपीएफटी दुर्बल केबिनेट काखाथिनि रोमान स्क्रिप्ट ककबोरक अब काइसेबो जतो रिमाया नि तिब्रालेन्ड बाथिग्रादि स्टेटहुड बारदिगादि इवन रोमान स्क्रिप्ट ककबोरक सिम्पल इजी डिमांड आबन बुंदो जों चिन्ति बासर रिमालिया आबां सबते दुखनां जों गासै फाइट लायखा तलायखा थैलायखा किन्तु काइसे जिनिस बुंदो जों पार्मानेन्ट सलिउशन खालामनाया যদি जों ककबोरक रोमान स्क्रिप्ट केबिनेट पास खायाखै ताबो चालुं दङ अब सेन्ट्रेल बेपारिया अनेक बर जों सिनांगौ अनेक आइन दङ अब जों दिल्ली थांनांगिया अब स्टेडियामनो जों इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ लैंग्वेज बेपार अब दिल्ली थांनांगौ जों एकमात्र 8 शिड्यूल मानाखैसो जों दिल्ली थांनांगौ 8 शिड्यूल मायाफानो जों तिब्राव करमानसि ककबोरक चालु खायतोमोन मेघालय चालु दङ करमानसि ककबोरक नि अब चालु दङ नि रनि
Mizramo cover about language of manuscript along to Bruni. Mano, can you fear? Sun Pesaromaya. Tinity Versa, Tanza Guri. Bonnie boy and one of Masawa, Sun Actic issue, Sun Kanemo just a Haitongo, online. 100% Yafano, 90% Hanabile. I'm going to request Kane, some to the seat Panda Yankai, some Maishimasa Yankai, since how it's good to play, no punch green. Pandra Kankai is in Buddhist Planable, within a pipe play. All the rest, our Masarai, some data about on a common value. Get a boy tanka, the boy tanka, or I get much more common claim. Came to Nero Washington D, some get the dialogue for the money. Our barber shower, 19% in granted Roy shower, so 1 night, within 2-3 months, no about in Davitoy Pene. After Tama Maya, Abra no killer me, Kitabo, and Tamane Maya among Samayako, our through dialogue, through discussion, I was solving my. John MLA Cossi Tipra Mothani, Joravo, Sorkara Tonia Comaniba. Jes Sorkara Tonai. In South Tipra Nunya de Paye Tanai. Ata Pramod, the second time Bongro MLA in Singapore, Tinia Bong, Minister ni Chance Maya. Bokok Mountain busy Pionia Samia. Bokok Monotinia Kuno party Nunya Samia. Second largest population of Tonai, Bru Jonazatu. But Bruce Somas ni yeto yeto nai ta kukaham. Sinai rong nai bremo to nai ra buddhi kaham chaye yakalam kamenera. Nani khunyo nani khapango khakapam be witmini. Chong sudo inkla jinabad bande mataram long late nobele. Chini social and culture ne hamaya. Chini Somas me tu khone hange chini Somas Montri ponang nai. Somasa keto soy ne ponang nai. Chini somasa dugandar ponang nai. Chini somasa bepsa kene ponang nai. Aborisha se tiniyo thongye champion mai pi tumo se bo trophy mai yang modin ki. Tini ambin yo chem ha. Ambin ni bo boy bo ko sa to mai ya hin kya si sa bo to nai. But am chem e thongpo Tipra san ba mukmu ya kole koi. ऐसे टिप्रा साउंगे जे ब्रूडियंग ने क्या डिपार्टमेंट अलग वांग के पीटीजी खो मतो तिनिए बो सेकंड टाइम एमएलए पाइमो निमसियो पीटीजी महाचो ने बो मिनिस्टर मेट मबिनी जो को ग्रीन जोडी से तिनिन जरावा सुपो जे रियांग दोफा नो रियांग जनो जाति नो कास्क्लु येते हाइंके सारा त्रिपुरा ने जरा रियांग तो नाइ ताकुरो चौंकी बॉडी के दे नाये तो नहीं बीजेपी वाले माइचे माने मिसिल हिंट में बले सीपीएन वाले माइचे माने मिसिल हिंट में बले एमन के रीजनल पार्टी अपन माइचे माने मिसिल हिंट में यो इनके चौंची ने दो फाना मिनिस्टर में माने बाप पंदावो चौंग साहब सेक्रीफाइस खेमे तो बोंग एमएलए आता प्रमोद ब्रो हमने निसे बदी के सामो बले चिन पाइमिया बोंग हरेंद्र रियांग मा सातुम बना खना लाभ करे बदी के सामने चौंग पाइमिया तिनी सान इमसे बो एमएलए माइ सिंह तिनी बो मिनिस्टर माइ सिंह हमने अब बुना अकुलता हिंदी नांग पूरा सारा त्रिपुरा जरा सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है साया तो नेरो बॉसी बानी बाउ पंडावा नाम बिंग तोला वो क्लेम से ताकुरो बोना पर फाइट खेला में याव हांके चोंग मानी विषय यक मानो तो ये चोंग राजनीतिक के मातो और मैं जो तो ब्रूस सिनाई रोंग नाई अनि साक्ले मो कोक मा क्रोमो इधर मो तुम जाके बो आओ फ्रोंगे दीदी खाना ले मा कौ थे तुम जा इनके तिनियो चोंग सारा तिप्रा हाथ तोर माना चोंग दाबी खेलाइए चिनी ब्रो क्रो थाम निमसियो ओ जे तो मांग ने तो चोंग एलायंस फाया को मन तो चोंग बांग बे बुया को माने बाबू न सामया को जेक बुले तो ने महाने बा पंडावा चोंग दाबी की मिनिस्टर सोने माने चोंग दाबी खेरे नाने से चिनी बीजेपी फाया इन पाको मा बे महाबचु या को
Chini sorkar phaimo e chong ma ba chu ya ko. Bele wang ba wang song tha. Bele phai ke bele ba panda bele chair bele a chu thai. Bele ba cha thai. Bele pa jaga do thai ka ham ba paila. Himba chini riang da fa tung nai. Uttor ni sia dok kin jara krongye tung nai ra. Na ma chong pai tong. Chong bodi ke ba chale sia. Chong asu ke wana. Tipra sak bang ma bro tini tipra Mothana bodriye. Chong apply khela me. Mami. CPN ke ye tone ma wain saro. Bra CPN na bodriya mani PGP na bodriye bang apply kyo. Tipra saung ye tone ma ngkong bara ro kebo. CPN na bodriya Tipra Mothana bodriya. Abodin ke ye tiniyo chong BJP ने सरकार में क्या इनके तीने BJP हो जे बोधरी तो नहीं ताकुरो हो CPN हो जे बोधरी तो नहीं ताकुरो Tipra Mothana हो जे बोधरी तो नहीं ताकुरो फायदे चों ये तो दिन बांग मा साफे साये के चों राजनीति खेलाई तो मनी मिसिंग हो साहा दाउ दाउ चिनी ब्रो दो फनो मिनिस्टर खिरा ने माने बक पन्ना वो चों बेमे साले ने मा जोरा रिमे यादों नो PTG le chini ba panda se hiya cha dogan salai mayu lama pa salai mayu panda pa salai tong mayu hima tiniya chini bruni officer to nero bruni sinai ro nai to nero PTG ni department no jara bru do fa to nero nani file spona ya pa eri nai nani requisition spona ya pa eri nai nani regulation spona ya pa eri nai Bahak toro chini bru MLA second time paye tongmoni jora po bongna bo PTG ni minister jara po chongda bi khema ya ke nini abo phaile ba ya thane ma chini khang somok la ya de ya mani bini kauna asu khna ya mani phaile chong chini do phane bo sara Tripura dorkang ke chom khaiye chini bru no minister mai mani ba panda bo chong Sajahan jora po chini msa ni klom tei khile gana takuro Politics le फाइनाय थांनाय आर बचिनि काउस्ते आबै फाइनाय थांनाय हिमा बंगिया फाइये लगे मारि याव हमने आपले बसिबानु बिन तलाव क्लाइमसे नोखा बसिबा बिन तलावनो MLA चामा तो हांके मिनिस्टर माया मानि पांडाव तो मनोफो नले बसिबा बिन उक्लाव खाय मा तो मिचो नै नाय आर ब खाननसिया आमये आं चेमतो आउ तो वार नहीं नाउ आउ तो गिन सा नहीं नाउ आरफा बोले पॉलिटिक्स बा अबोले खेला ने समय यो खेला वचे मा चिनी समाज नि बा पंदा वो चो नै हांके तिनी BSN ब्रुस नेम तो तने रन फंग काबो ताको चिनी तिथे तने सिने रने BS को न पकाबो चिनी ब्रुस संग्रमाम तो न पकाबो माइ क्लोंग नेम तो चुदि न पकाबो चिनी YB ताको तो न पकाबो Jong combine kiye sang kong ya mani combine kiye chini khakla degree je rang tang dai ting mo chin je kho si tong mono te khai khau ye phai ji sa chau ni ba ye pho jong demand khele ga na jan jan ya mani karon no tini ya chwa su thalai mung mai ya mu khang le mai ya to ang sam chu mo ke bosi kya football tournament te khle ke abo jaga wak bang ma team participate kiyo tini abo participate khema nimsiyo pa bro to paiya first second je tunai champion and runner bang trophy mai nai ba cup mai nai tini yo chong chini khawa wai su ne ma ke ba su kana ma tong tini abo tournament no ang thong ye chem ye phaya आपो जे टूर्नामेंट टिखले या चैंपियन बे रानन नले तिना आपो जागाव जे चैंपियन तो हांके बुनले निश्चय अब काबले दे ना हो तिनी आपरो जे चैंपियन तो बुं काद मा या तो हांके आपनो चुम प्रतिवाद खेमई चेमे तो नेमा टीम रपो जो अब काप टिखले रो भाई जेरनी कमिटी रनो चो कंप्लेन खेमियो मम्बा पाए तो म काप मा या
যে দর্শক রফ হচ্ছে আপনার সামাই দङ হাই বোমা চ্যাম্পিয়ন হলে মা মুং কাপ মায়াম বকাও সানচু মকে আম বসি ইলেকশন এ টাইম না চো ইলেকশন স্কাম্পচি নে বুবাগ্রা সো পয়লা জাতীয় পার্টি ইলেকশন পাইমনে পর chung sang sang ka joto be matung le joto be chung ko masale tini ya chini brudo fanim sinyo ti prasani mission jara riang jara jati khosi ne ro Tipra Mothani unye chini mkhuyo abinandita bompai ha chini pal chini tako Philips bompai ha and BJP ne unge chini ata Pramod bompai ha sarkar ke every lama block ye pochung maha dok ne boy pochung mai mai ade maha chung boy pochung minister dabi khe mai ade amo joto tako kaham hano kaham phayung kaham to nero ani kok ma modera mo tung jakebo nang ano sakruk ye ridi splong ye ridi jora kasuk maya ma tong kebo ano kasuk ye phoridi ano ne bos ka mo samung tamo bo kau tham kok mo thaya saklemo kroye tung ja hainke nam pho no chi ha sakle phie nim khanom thari nim thom ye ani kok ma ro na ka to ha ani bo kau saklemo nim sio nang khop mo tong hainke bo joto takum khunang phaiye nam bus kang yakaha bus kang wa phaidi ambo bus kang yakaha thangye chini do phani ba panda wo chong ta wa ha phain thin la ye chong so phele nei kana khaksa Takarjala constituency ni bisingo khobjak juda village committee no khobui korung thaini lukurok plai engai tongthoklai mani eba musalai mani eba khe bijoy misil khailai khe khumulungni motor stand okhlawo bijoy misil pali no kifil puro khumulungni bubagrani mang thong buskango tata magic truck malkhung driver asumsa brake rimani bagai filjagai thango abo bai belai khe sago dukhu manbai kha driver mongol debur mani jai khaya ke malkhung mothorma bagine opatimu ungka hene koksil jakha malkhungo kasanai lukurok malkhungo kasajak lukurok kupulung tonglai 30 jon lukurok dukhu manbai kha koktuma sawi mankha malkhung kasabono jotto chompok nogot village ni lukurok o malkhungo kalai jakhnei nai nai disini tubuja koktuma Salmon bisa lama kalau sampai ke calo gue, apa jarak saya ke rumah yang ini kan ke taksi dia borok mulai, tam kita kan ke boron hoje payment nora abo komisi yang modern ni borni
Borni norok kami ke boro? Kami ke sempurna kasih das mara. Hah? Sin barang ke sempurna kasih das mara. Kasih das. Bo bisi no nabo ya jampatra bisi dak lai. Khorang busuk tong na norok gari wo? Aro mothani Toli tai junanya. Mothani suruh kawan. Tamunggi mana bo ayang simino korik bari khasal bi thai da. Chuang nang jagrok da driver. Ani motai sonde sang nang. Nangka boroni nangka boroni. Ayang ino. Boro duk mang kasa nangka. Dokter nak jaka. Khorang busuk duk mang kana na gari ho tong nai ro. Ni tam ka baksa yakung somai ke boroni. Ya tin bai ke boroni. Tam bu. Gogon kamu? Sosin bai gogon yakung so. Yakung so changta. Jibi pan roka. Khorang ni. Ke Juli masa ke sarangka. Kono jibi ya. Macam nor ke dukure mangka. Ang tu dukume nanya famous ikan besar mana kata. Oh ke nim serai dong mang. Oh so kesum makum kan ni kata. Nim kita mangka. Bo bahai ke nor boron phai mani bahai ke accident thabo. Injection pump ke driver ada tam biar ada tam Bo ke driver ke tal roda. driver yang naik gari itu no ke sab সময় besar itu biasa ke semua besar di mana di mana besar ini asal bisa saja ya seperti dah kayak sorry nah ya kan kore waktu nak paksa digi untuk isi gari itu kan no mama gitu saya itu kalau yang macam Sino ko kapong lugar ko badan kanawon ko bakit ang driver ke biang thaka tabo accident ni kore. tabo ko rumo Tam bu driver ni mangol de mangol jiten bon gari ke sab ni sa. gari ke ini le gari ini na ba mangol de nan gari Ha? Tam nang la hujak ba nang. Ha? Le tam ni. Ha? Tam ka ba? Ang sugo. Mana tam bahai ke ka nung to dukuma ka. Nung to tong approve. Nung to tong. Ha? Awal nung sekali mang bahai ke ka. Takarjala constituency ni bisingo khobjak juta village committee no khobui korung thaini lupuro keplai engai tongthoklai mani eba musalai mani eba ke bijoy misil khailai ke khumulungni motor stand okhlawo bijoy misil paino kifil puro khumulungni bubagrani mang thong buskango tata magic truck malkhung driver asumsa break rimani bagai filjagai thango abo bai belai ke sago duku manbai kha
Driver Mongol Deburmani Jai Kayake Malkung Motorma Bagini or Patimu Unka Hene Kokshilchaka Malkungo Kashanai Lukurok. Malkungo Kasazak Lukurok Gupulung Tongai 30 John Lukurok Dukuman Baka Kokuma Shawimanka Malkung Kashabono Joto Chompok Nogod Biles in Lukurok or Malkungo Kalaisak Hene.
Sini guys, bisa lawan nih, lawan.
tamni bagi norok tini tamni bagi ase tongthoglai sungkini tongthoglai ma kahai sungkini bijomisi ka ba sini 13 jon candidate keplai mani bagui sungkini joto panya milioro ka tongthoglai bijoi misil no nahare norok je keplai government no khaise maya nor government no phaise maya tamni bagi bijoi misil norok ni hai kon khai kon to sini bijiki hapang tang to jongno tabu ringi tongo jongno koi tongo borok aboni bagai sungkini panya abo sungkini bakhau sung pajak nuan phugoi jong keplai nai nuan phugoi jong joto milwero thanjare tongthogoi nin ke tam bahai nin opinion ke bahai nang ke tam sana macho ni buba gara je sarai tama china abono toma china abono jong buba gara hi tai sani satam pore engai clear khabar manai je buba gara message miat inta message ma abon chini kubu fakto jong buba gara no chini hani buba gara se sarai tong engai jong abono bisas itu salai chini joktono bukung bara jong abono khatong tholai tong layo chini buba gara je sawa jong abono chini I jong asumo salai tong tholai tong layo ngai chini oro joktono 13 jona pasung kono tabo buba gara no jong butu salai jong jiru no khate 13 tak khang mangka chini asuk bosor jong kui meyang tongmani ngai tawo ansulik pati use jong 13 tak khang mangka ngai jong gwa bisoda tap khang manai jong 2 bosor baise usuk kai jong kabar khaiga ngai chini sara Tripura ni borok rok abono khatong thogo chini bukung bara rok thanjan ong khahinoi jong abono khayo buba gara je sama chini abono ok khoi jong buba gara tini khamia lama jong buba gara kun dino kelang kelak jong abono khauwan sugui jong buba gara no logi dina nango ngai tabo chini thanjani tabo gerak na nangnai yakpidi ngai si jong tabo pordino jong 13 tani 30 tara khaiman 32 tara khaiman abo jong chesta nanai hambai tamni bagai norok tini ase tongthoglai ka jong tini sini baro tongthola sini sarvisik tini keplai ni so ni sakatei tini oro bijoi misil khaiman sini tongthoglai sal norok to hapango tabu khaime ko hapango thangai me 13 ta sinorok ni ke tamni bagai bijoi misil norok ni jong hapango khaime bara jong 13 ta jong Tripura ni bisingto lai boma 13 ta candidate ba bisingtei jong tini omusuk rote jong abung mangka obone bagai ni jong leke katong Kori khalai nani jara sabai khang khusam kori sholai nani jara sabai ka khusam kori khalai nani sabai khang khusam kori sholai nani
Tipra motha kami kami gulaye thansalaye thakya thakya takala kami kami gulaye thansalaye oro shose kami kufla Tipra motha se kami kufla Tipra motha kami kami gulaye thansalaye thakya thakya takala Tipra motha kami kami gulaye thansalaye oro shose kami kufla Tipra motha se kami kufla Bercipura jatuhnya usai tambah Bagurani tidur mabai Tansya ulai ka joto palkai Bagurani tidur mabai Tansya ulai ka joto palkai Shabana tiri nani, shabana lachi nani Shabana tiri nani, shabana lachi nani Jini mantai no jina nani Are jini mantai no jina nani Kami শহর নগর হাতে খাতায় রাইখনায় শিখলা বদ বোমা বদ বরচপুরা যত্ন শয়তান বাইখা Tipra faika taklai tipra faika tipra faika taklai tipra faika tipra faika taklai tipra faika tipra faika taklai tipra faika
gayma ini mukam situ sini buba gerani mutu awo tak mulai situ sini buba gerani ima ini mukam situ ini buba gerani mutu buba gera ayo lokung buba gera ayo lokung beda tipalen maronai beda tipalen maronai ayo ke coba chole nai ayo ke coba chole nai Tipra sa ayo lokung Tipra sa ayo lokung ini matai no maronai ini matai no maronai ayo ke coba chole nai gerani mutu awo tak mulai situ sini buba gerani ima ini mukam situ ini buba gerani mutu buba gera ayo lokung buba gera ayo lokung beda tipalen maronai beda tipalen maronai ayo ke coba chole nai ayo ke coba chole nai Tipra sa ayo lokung Tipra sa ayo lokung ini matai no maronai ini matai no maronai ayo ke coba chole nai Ini buba gerani mutu awo tak mulai situ sini buba gerani ima ini mukam situ sini buba gerani mutu awo tak mulai situ sini buba gerani ima ini mukam situ ini buba gerani mutu buba gera ayo lokung buba gera ayo lokung
apply family jadi lo kaham terus tak kau lagi jibini family bagi kalau no thangai jo tak kaham terus semua jadi jadi dia tu tu kalau sen tunggu jo tak party yang lo tunggu jadi dia hamnya kau tahu video tunggu kalau lo ham tu kalau besar lah tapi kalau jibini faja awal si party itu sulit kau ni orang kumbaya ya tak tunggu jadi dia tak jo kaham terus ke no thangai semua jadi jadi berkhabar nak tu jadi kerak kerana betul awal bagainya dia berapa ya kita ni kita mau tanggung jawab berapa sen mana bagi syarikat kami ni berapa kobor hai tu kan maka kobor hai tu ni berapa sen mana no berapa senior mulai tu kan apa nak sen ain legal action ain legal no kami tu na ain legal action apa ni Bharat Mata ki jai Bharat Mata ki jai apa je tu Kaya sana je, tengah itu itu, kagak itu rapi, tengah itu, kari, nanti yang tu sana kari, kari sebagai kari. Apa dia? Betul kalau satu tu. Kalau kita orang berapa? Hah? Salah sini lah kalau kita apa? Oh sudah ada salah je. Acha salah je. No tu ni dah. Isa mata hira di orang no. No ke tumbai ni nyara pun saja. Sara, pernah tu sama tumbai pun saja. Mana? Ada salah je dah. Okay. Jadi kita kena di lama go. Ya, pasal apa ni? Aku orang kota mana? Pasal apa? Aku orang kota. Apa? অনলাইন পারমিট চালু করতে হবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভার যে আসন 60টির মধ্যে অর্ধেক 30টি আসন রিজার্ভ করতে হবে। সেই সঙ্গে আছে পুলিশ প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে, ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষমতা দিতে হবে। সেই সঙ্গে এলাকাতে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে যত বনজ প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, খনিজ সম্পদ আছে, গ্যাস আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি ব্যবহারের যাবতীয় অধিকার তাদেরকে দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত রাজস্ব টুল ফ্রি আদের ক্ষমতা দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এই দাবিগুলি নিয়ে 16টা দাবি আছে, আর অনেকগুলি আছে। এইগুলি যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাইলে এই রাজ্যে গ্রেটার ত্রিপুরা মানে হওয়ার পথে নাগাল্যান্ডের যাচ্ছে। তো এর জন্য আমরা যেটা দেখলাম আলোচনাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করছি এবং এর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী অফিসার নিয়োগ অতি শীঘ্রই তারা করবেন এবং আগামী 2-3 দিনের মধ্যেই হয়তো এই খবর আমরা পাবো। এই জন্য কথা ওরা দিয়ে গেছেন। তার পরবর্তী সময় আমরা কি দেখলাম, তারা মানে ত্রিপুরা মতা দল বুঝে গেছে যে হ্যাঁ ওদের দাবি পূরণ হওয়ার পথে। খুব বিজয় উল্লাস করলো সারা রাজ্যে, এখনো তাদের বিজয় উল্লাস চলছে। তো এই যে ব্যাপারটার পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখলাম কি আজকের পত্রিকাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব বললেন যে না আমরা ত্রিপুরা ল্যান্ড নিয়ে কোনো কথা বলিনি, আমরা ত্রিপুরা হতে দেব না ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মানুষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। এটা আমরা কি করে মেনে নেব ওনার কথা, কি করে তার কথা আমরা আশ্বস্ত হবো? ত্রিপুরার যে মানুষ বাঙালিরা আমরা কোনোভাবেই পারি না। এই উল্লিখিত দাবিগুলি যদি পূরণ হয়, যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এখন ডাইরেক্ট কথা হয়েছে, এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের কিন্তু ভূমিকাই থাকছে না। সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল ত্রিপুরা মতা দলের, মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই। কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্বার্থে মানে এই দাবিগুলি মেনে নেন তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে? আমরা অতীতে দেখেছি সিপিএম আমলে ত্রিপুরাতে এডিসি হয়, ত্রিপুরাতে ষষ্ঠ তফসিলে সংবিধান সংশোধন করে, জুট আমলে ত্রিপুরাতে টিএনবি চুক্তি করে শান্তিবাজার চৈলাম প্রমোদনগর কেন্দ্রকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এতে অধিকারটা গেল কার? বাঙালিদের। এখন যদি এই দাবিগুলি পূরণ হয়, এই রাজ্যে বাঙালিদের কি কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকবে? কিচ্ছু থাকবে না। কাজে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিরা আমরা বাঁচবো কি করে, থাকবো কি করে? কাজে এই যে নতুন সরকার আজকে এলো, আমাদের আশা ছিল যে নতুন সরকার কিছু সংশোধন করে তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, সবার জন্য সমদৃষ্টিতে ওরা কাজ করবে। আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যেই সিপিএম, সেই কংগ্রেস, সেই বিজেপি সবাই দৃষ্টি উপজাতিকে তুষ্ট করা, উপজাতি তুষণ নীতি নিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি
এরা করে চলছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গোটা রাজ্যবাসীর কাছে সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ, সুশীল সমাজ, ছাত্র, যুব যারাই আছেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের এই রাজ্যে আগামী দিনে আরো হয়তো অনেক কিছু দেখা যাবে, এনআরসি আসছে, অনেক কিছু আসছে। যদি তা হয় আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমরা রাজ্যবাসীর সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই মুহূর্ত থেকে আমরা গোটা রাজ্যবাসীকে সজাগ সতর্ক করতে হবে। আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে একটা তীব্র আন্দোলন তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সর্বনাশ তো হয়ে গেছে, আর যাতে কোনো সর্বনাশী পদক্ষেপ এই কেন্দ্রীয় সরকার না দেয়। তাহলে কিন্তু বাঙালিরা বাধ্য হবে নতুন করে আন্দোলনে নামতে, এবং আমাদেরকে নামতে হবে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এর জন্য আজকে আমরা ডেকে নিচ্ছি আপনাদেরকে। আমরা চাই এই বাঙালির এই বিপদের দিনে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন, রাজ্যের শুভবুদ্ধি মানুষ আমাদের পাশে থাকবে। আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই বার্তা আজকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে যেমন আমরা আনতে চাইছি, রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছি। সবাইকে আহ্বান করছি এই বাঁচার আন্দোলনে, আগামী দিনে বাঁচার আন্দোলনে, অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সবাই এগিয়ে আসবেন। নমস্কার। আমরা বাঙালিরা প্রেসমিট খাই থাকা যে এই যে থিয়েটার টিপ্রালেন এবার কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের নাইতমানি আপনার তো এই বড় প্রেসমিট খাই থাকা যে এই বরনি মানথাই ল্যান্ড রেকর্ড পুলিশ এডিশিনো ডাইরেক্ট ফান্ডিং আমার হাইরক তমুনো রবি টংখাই ত্রিপুরা হাস্তেও যে 1G বসং টংনাই রক বরংনি থিনাং বেলাইকে হাময়াংনাই আবুনো তুই যত 1G রক থানসাং দিনি যে খরাং তিসাওই প্রেসমিট ডিসিন তুই সামাই আবুনি ফিরক মংলে বাহাই নাম তো বেলাই কাহামকো দুনিয়ার বাঙালি এক হোক, বাঙালিদের এক হওয়া উচিত। বাঙালিরাই বা কেন বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে? ওয়ানসা রগলে তাঙ্গে এক নিয়াংনে ওয়ানসা এক না নাঙ্গো বরক বে একঙ্গই जों ওয়ানসা তংমান জাগানো বাঙালি ল্যান্ড রিডিংহে চিনবাগিতে আবো সুবিধা আংনাই जों তো আবন নাইবলে নো প্রবলেম जोंनो सोंजाका जे ওয়ানসা রক দাবি খেকেলে রিরি দি বরং ওয়ানসা যেখানে তঙ্গ আবুনো রিরি দি চিন কোনো আপত্তি করে, কিন্তু টিপ্রা তংমানো টিপ্রান বোমার নেই চিনি কবে। আরো যদি 5টা রাজ্য হয় ত্রিপুরা থেকে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। আগরতলা নি বরদোয়ালি না একটা রাজ্য ঘোষণা খেকে, উই হ্যাভ নো প্রবলেম। উদয়পুর নি মাতাবাড়ি ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তংমানে আরো নি কয়েকশো বরণতেই আলাদা রাজ্য ঘোষণা খেকে, উই হ্যাভ নো প্রবলেম। বাঙালি, আমার প্রিয় বাঙালি ভাই ও বোনেদের বলছি, আপনারা যদি ত্রিপুরা থেকে আরো 5টা বাঙালি রাজ্য গঠন করতে পারেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরা খুশি হব যে আমাদের ত্রিপুরার বাঙালিরা আরো 4-5টা রাজ্য পেয়েছে, আমাদের কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু আমাদের দাবি হচ্ছে আপনাদের ক্ষতি না করে তিপ্রাসা যেখানে আছে এই এলাকাটাকে নিয়ে একটা রাজ্য, তাও সংবিধানের ভিতরে থেকে, সংবিধানের বাইরে নয়। এবং এটা ত্রিপুরার কোনো মানুষ দেখবেন না, এটা দেখবে ভারত সরকার। ভারত সরকার যদি চায় এটা হোক, বড় দা সেং তিলে ওয়ানসার ওয়ালাই কোনো কারণ নেই। थान्दिका तंगि गारो चिन गलो काथे को आइ सानो खूब जागा नको थाइगिरन छनि जाका न सनि बरो आनो रमि खिउ नाहारि आन फुमाइ छिउ कुनु बकले काज केले करे जागा खिउ या बरो रमि खिउ नाहारि रोमा का साबो रम खानो न को दाम पुलिस रमि जाका सनि बरो हात रमि खिउ आनो ताम नि बागि रम खा ताम बगे रम खां ताम खाइ थैनि थाउ को बरो सानि दं अ नों हाजिरा खाइमानि सि तिनि न माइके बरो रम के जयन दकबो मरो नको समो जि दाम खागादा थांग थांग बरो लामि का सि रमि नारेको
baksa pan ya karjakya borok tawan sokthang gundagiri khaigei o hawati kinai gundagiri khaigei ser pusni राजनीति व्यवसाय खाइनाय बर इमांगो फंता नुथाय बर ते वैसा कताल की शिखर जकने अब सेंग जक Tipra Mothani যে বিজয় মিছিল নেন কো সার্বিক বা তাও মজলিসপুর বিধানসভা কেন্দ্র সাবজিতি বিজেপি নি বিজয় মিছিল নেই ও কেন্দ্র মজলিসপুর যদি সিপিএম এবা টিপ্রা মথা বা কংগ্রেস বিজয় মিছিল খাইকে আংলে ব্যক্তিগত বাবা আপন ঠিক জায়গায় সো তামঙ্গই যে জায়গা জিতিয়া আ জায়গা আনে হাপাংনি সরকার তমনি থাঙ্গই বিজয় মিছিল খাইয়া তো কগে নিনে হাপাংনি সরকারনি বাগেই যদি বিজয় মিছিল খাইনা হাঙ্গাই প্রদেশ বিজেপি রকছে বরক সানাই যে মুসুক তারিখ 19 তারিখ বা 22 তারিখ সমগ্র ত্রিপুরা ব্যাপী जों বিজয় উৎসব খাইনাই আ দিনও যদি অম্পিও বা যে কোনো জায়গা বিজেপি জিদিয়া জায়গা ফানো বড় খাইকে হাঙ্কে দ্যাট ইজ ফাইন কিন্তু আই ডোন্ট থিঙ্ক মিয়ানি সালো প্রদেশ বিজেপি নি কবক মুম্বাই আহাই বিজয় মিছিল দं স্বাভাবিকভাবে যারা জিদিনাই রগনি গানাও থাঙ্গै খুঞ্জু গেদের গে তাক কগনি কক তব টিপ্রা মথা সংখ্যা গরিষ্ঠ মায়া বদ जों ताबुक जुदि बीजेपी जिदिमा आमचायो थांगै बिजय मिছিল खाइके बीजेपी रक्षा साधन माने कमे so I would request BJP, I would request CPM Congress, also Tipra Motha जों जतन संजतमा तंगै चिनी एक्टियार बरो जों बुसुक लेभेलो सामुं दाङैमान चिनी ख्लाइदाइतामो अमरनो किन्तु जों লিডার রক এবং বদলব মাওয়ান সুবনাই মিয়ানি পাতি মুঙ্গো আং যে কক্ষনামানি MLA চিনি পাঠান লাল জামাতিয়া he was always in touch after the incident ang bono masaka je pathan the best people to be well in touch is police department law and order যখন বেসামাল অবস্থাও থাকো it is only police department can control the law and order emergency kalo I am sure Pathanlal Jamatia our honorable MLA was well in touch with SP SDPO এবং থানানি ওসি বাবু বাবু বিনি যোগাযোগ নিল এলাকার বর্ণন বক্তব্য জলারগ্ন নগর ঋতুগৈ টিপ্রা মথানি সাপোর্টারগ্ন বুমানি পরিপ্রেক্ষিতেছে অমক ঘটনা তো নাও একটা তদন্ত আছে whosoever is responsible বরংনি বিরুদ্ধে আইনি একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বংমানো বিজেপি নি বংমানো টিপ্রা মথানি but aini shaka okay boy so I am not here to say that BJP is good or Tipra Motha is good or BJP is bad Tipra Motha is bad amoye ঘটনা নি সঠিক তদন্ত না দরকার নির্দোষ বড়গ্রক যেন হয়রানি নিয়ে ইন্টারলকিউটর গুগলও টাইপ খাই নেই মানুষ ইন্টারলকিউটর মানে মেডিয়েটর কক বরক বাইখা রাই বাই মানে আয়েংনি ককবো বখানানাই সাপাইনাই ইয়াংনি ককবো খানানাই সাপাই আবনন্ন ইন্টারলকিউটর চংনাই ও ডায়লগ প্রসেসও টিপ্রা মথা এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি বিসিঙ্গ যে ডায়লগ না থাকতো আবনো চংনাইকা ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স বো ইন্টারলকিউটর চংই দিনাই जों टिप्रा सारक आसले तामु नाय बं बियाल तामु तांगि ग्रेटर टिप्रालेन सानजागै दं যদিও বিজেপি নি শীর্ষ নেতারক কেন্দ্রীয় নেতারক साव ग्रेटर टिप्रालेन को छोड़ करके बाकी सब हम देंगे
borok buchini greater Tipralen tangi nang interlocutor khanatong khanai saitong hai government of India sungbo khananai borok greater Tipralen को छोड़ के बाकी सब ले लो मा वो बाकी क्या चीज है सुंगो नाई नाई अब है सो इंटरलॉक्यूटर चंगमानी मो একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ত্রিপুরান বাগি আর মুতি হাই इंटरलॉक्यूटर संजागमानी मो लाइबुमाव सिजाक तंगनाय जों ऑफिशियली ऑथेंटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो चिनी सानमुं ते नाहार मुंनो जों ताम हनाबनो ब्लाई आफारी माने सिब्लाई न हनाब्लाबो लिखित भावे इन राइटिंग जों याफारी माने सो वी वेलकम बनि बागिनो तिप्रा मोथानी वारियर्स जक तंगथगै अमित शाह जखन अर फाइका ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर बजखन कक रेखा महाराजानो जे जों इंटरलॉक्यूटर चंगै तिप्रानी तिप्रासारुगनि माने प्रॉब्लम नो समाधान खाइना निहि जखन साका महाराजा तंगथक जाका मेसेज जोंनो रखा जों बचिनी डाउन द लाइन जखन मेसेज रखाय त्रिपुरा गनांगै तिप्रा रक बाजी फुटिरुई तंगथकाय तंगथकनानि ककाय एवं ते कैसे आं कक्साव मजे तिनी डायलॉग प्रोसेस चली दङ महाराजा नो मनो लीड खलाय दङ सो ही इज टॉकिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराजा दिल्ली थांजाक एवं तिनी नाकिबो तिनी सानडे तिनी गुवाहाटीयाव केफिल फाइनाय कारण मो डायलॉग प्रोसेस दुई चार जन बर खूब इम्पोर्टेंट है बिनि बिसिंगो आसामनी मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा इज मोर वेरी इम्पोर्टेंट त्रिपुरानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा is also very important stakeholder in this discussion. Chini party ni chairman, His Highness Bobagra Pradut Bikram Manikka ji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shah ji Bobo very important stakeholder ne. Tarpore chini samajpotiro निनी कलय जमातिया रियांग तिनी जे गोबांमा हदानी अकरारक बरकबो और स्टेक होल्डर ने जतनो तुई कक साजगनाय इंटरलॉक्यूटर नि बिसिंगते सो दफाई दफाई मीटिंग नाय है कोनो वन मैन गेम या है कोनो एक व्यक्ति साइर का हाय हाय रिदिंग माननाय हाय बया बा अमो अमो जों सानुन साजगनाय है all everyone will be consulted and একটা bare minimum draft ফাইনে আর draft নি উপরও না একটা চুক্তি নাই এবং চুক্তি বুসুক টাইম নি বিসিঙ্গ বাস্তবায়ন বা ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লাইনেন নাংনাই আর টাইম বা আরো মেনশন দং সো আং পার্সোনালি মনে খাইও দিস ইজ আ গ্রেট অপরচুনিটি ফর টিপ্রাসাস মো হাই সুযোগ মল ব্রুম ব্রুম ন ফাইয়া হইছে অনেক বছর পরে जों মইদুখাই মানো যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানমানি হলো म বুঝিতেই কাইসা চিনি বাগै বেলাই গাহাম সেপ ফাইকানা একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর সংনানি ব্যাপার আংবো খানাগা কিন্তু অফিশিয়াল নোটিফিকেশন ফাইয়াসাক জরাতেই আই ক্যানট সে আং সাইমে যে একে মিশ্রণ इंटरलॉक्यूटर नि साइनी है अमन बागै यूनियन होम मिनिस्ट्री থেকে কাইসা নোটিফিকেশন ফাইন খুব আগামী কয়েকদিন नि মধ্যে ন ফাইনে ফাইকাই जों যত সিনাই চিনি আর আই বাই সাবুংনাই আমবাই যে তাও আর দিননি সালো যে কক অমিত শাহ প্রোগ্রাম সাইনানি সালো আবুনি টাইনি সালো ত্রিপুরা হাসপিটাল চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা যে তো প্রেস নি চিন্তি শাখা যে better Tipra never computational solution babe kami sabai kono pok salai je jane je bo press saman ang sia greater Tipra ni bagi kok sajagya na constitutional solution ni bagi boda kok sajagya ni sang sia tam sabo constitutional solution ni bagi bo kok sajagya ang nijaro asuk jagang bo kok sai phewaro bahike dr manik saha a kok saka bahai एंटायर डायलॉग तो
গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ন বেস খাইনো সাও এবং বরং প্রকাশ্যে যে কক সাও আরবো जोंनो आकं साव যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এই মুহূর্তে কিন্তু जोंनो রিনান মতো পরিস্থিতি করি তবে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ন বাদরুই নরক তামো তামো তৈ আলোচনা খাইনেন মুসুং নরক নং সানমানি বা जों अफार खैमन नरक खाना so जों साकावके in that case daily तो मालाय माया साबन बिसिंति मालाय ने इंटरलॉक्यूटर बिसिंति मालाय ने very good ताबुक जों तो चिनी ग्रेटर त्रिपुराल्যান্ড থেকে उक्लको फाइया कय ग्रेटर त्रिपुराल्যান্ড ताबन बागै ना आर रीजन नो जों साननाय we will ask ত্রিপুরা এবং বুবাগ্রা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হইতে তাবু কুতুলিয়া কয় কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া नो जों मनो साना सुजुग माननाय दाबु जों तांगै ग्रेटर त्रिपुराल्যান্ড साननान क्लाइखाय प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंनो ग्रेटर त्रिपुराल्যান্ड को छोड़ करके बाकी सब ले लो मा बाकी तामो आबो जों खनाय माननाय सो वी हैव टू गो फॉर डायलॉग तब डायलॉग क्लाइलिया सुदो आंदोलन नो क्लाइ दंगा तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना नायाबो सिग्लाक ग्रेसं सो taking all factors into consideration Tipra Motha eba Tiprasani representative bengai Tipra Mothani Bubagra ebong maybe few of his leaders Samajpati जों Tiprasani pokhongi government of India by mo dialogue thangmani belai kaham step Ajora tam offer khaija ka boke abe discuss si boro gokong no sakai नों ताम प्रॉब्लम जों सागा चिन फंडिंग नि प्रॉब्लम चिन बरनो जों डेभलप खाइनि पुलिस चिन थानि करिनि बागै जरा जरा पुलिस न जों फनाङै सामुं दाङै माया बुइनि दफान बरनो पुलिस न व्यवहार खाइ चिनि बलं चिनि या फाउ करि बागनानि पावर करि चिनि जागा बुइ दखल खाइ जों मनो आरिस नामबै आरि बौइ जों मनो रक्षा खाइमि आं दखाइ जों चिनि बखान दुखन कक सागे आबोनि बागिन किन्तु तिनि इंटरलॉक्यूटर चंगजागो बा चंगजागनाय सो लेट इंटरलॉक्यूटर काम फाइग्रा तुंगबो बबाई तो दफाई डायलॉग नाय एवं प्रत्येक बार যখন डायलॉग नुगो आपरु नुटुं नाय चिनि तामो नांकुक मानि एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तामो हिन आमम जों मानाय ने एवं जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न अमन सागुनाय এই সমস্যানি বাগিনো जोंखायनो जोंनो ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড মতো একটা সুযোগলে চিন বাগি সানানি इंटरलॉक्यूटर फाइकाय ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ডनि दाबिनोनो जों प्लेस खालायनाय बाट विथ रिजन्स राजनैतिक स्लोगाननि बिसिंति आइते जे कुमलং दुगमाली हातिओ 500 जन बरक तिखलायै ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড অবিলম্বে দিতে হবে বা ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড मार नाय याखाय सभा सोलिनाय आपति कक बायसिमि ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড जों सानग्लागाय विथ रिजन आमंगै ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ত্রিপুরাসাरनो रिना नांखा मो इंटरलॉक्यूटर नि बिसिंतै जों प्लेस खालायनाय थांबाय कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन अबनो साबो आरो सेप्राइसिबो तंमानो गेट टेबलेमो तंमानो लैंड पावर तंमानो माने अब तो जस्ट डायलॉग तरी दंहायसि डायलॉग कंक्लूजन याखो डायलॉग पाइले परे सिलाव सामानाय बोसोरते जों जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट माखा किन्तु आं आसा खालायो आं सागा 100% याफानो आं उबन कक्साव 99% अंनाय 99% अंनाय आं बने बेस खालायो ताम केबा अ जराव जोंबो साइमनो जे दिनै मुभमेन्ट आं पहिला न'आव कक्सानि चेष्टा खालायगा जों प्रेसार स्ट्रं खालायनि बागै जों चेष्टा खालायगा अब जों खालायलै मेलिया जों ते मा बुगिनाय 5 बोसोर मा बुगिनाय तयसा एला जों ते 5 बोसोर ब्रें फैनाय जों समा खामो जे त्रिपुरा रायजोआव जों दरसि क्षमता मा हांख्लाय जों दरै 25 जन 20 जन सिटि एमएलए हांख्लाय जों तमा खामो सरकार खालाय तमा खामो किन्तु सेंट्रल गवर्नमेंट बरो वेरी सीरियस दंगो आं खागाव गोबां क्लोज दङ जागा पॉइंट दङ आ पॉइंट आं ताबो मास मीडिया आं सायाखो कयदिमे जों फुनुगुरिनाय
जों पाब्लिश खालामनाय मरद बुक कक साजा गोबां मा पॉइंट दंमोन जों आसो जतनो क्लियर सानि ककरै ताव तसलै दंगो तामाने माय आबाद जों कन्क्लुजन थांमायाखौ आबागै आं दनो बारबार सावनो से दज्ज दंदि आं ताव जतनो क्लियर सानि अब ककरै आद्राब खायमानि भाइनो अनेक इशू दंगा जागा आबनो सानि सायाखौ जों कयदिन बिसिंगो जों पाब्लिक दस फनोरिनाय दिनै द्राब जों खायमानि बा ताम मांखा आबाद राव लुगनाय ताव मासे मायखौ सिंयाखौ आबान ताक सानानि आवत आनि अधिकार करै sir tabo hasteni tong kosong tong na lukorok belai khino tabo kok songa asai tong social media ni bisingte ba viral going tong ke kisi sabor sinam song mane kaisa jaga kaisa drab hinai kaisa amos sejak tong mane interlocutor hinai abo tamo abo belai ki sinam song jagon abo nang interlocutor ke abo negotiator ne tekse ungraji banke abo tin ko bege tamtunai madari heta tam sanai jung raiba kila ke semua raiba जों कक संगै जों रायबा नाया देबा आसल आबनि मीनिंग के चिं कक बे रायबा नेगोशिएटर बन आरने आचंनाय मुसबालिस आवाज आं जोंनि मिश्रा जिंनाय आं लुकाल सिनगो बंखाय ओ रायबा हंखाय बो नालेनो बन लिप थायो जत नॉर्थ ईस्ट नि जे प्रॉब्लम ति हंखाय बन थुदेके जों मा थांगो बो नेगोशिएटर abon जों क्लियर बुझिनांगौ जोंखौ रायबा होनो नागालैंड नि प्रॉब्लम मेघालय नि प्रॉब्लम माने बुडुलेंड नि जत प्रॉब्लम न आबरनो नेगोशिएटर रंगो आबंगै बनो ताव चंखा ऑफिशियल बनो चंखा चिनि बां कक साना बागै के बबादि जों ता कक स्लायनाय बो ऑन बिहाफ ऑफ होम मिनिस्टर बो रिप्रेजेंट स्लायनाय न जत साइबनो होम मिनिस्टर तो बलाय बिजी बजास चंगैसरावबो नों सालायदि बने थ्रु देखे जों सालायनाय बत अफिसार खरफ्रा बलाय बर कटर आईपीएस अफिसार आगेन कचाम बो नेगोशिएटर रंनाय बन रायबावनाय आबनि बागै आं खाकाव बने बिसिंति जों आनि पर्सनली बां कमासाव आं बनो सिनगो बो बलाय बर काहाम स्पेशली बतिब्रान बरन बागै बलाय कनसर्न नॉर्थ ईस्ट नि बागै इवन बतिनि तिब्रासानि बागै बानिनि नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल बागै बो मोटामोटी बो साइमन आबंगै बनो चंखा बलाय चिनि कपाल काहाम महाराज भाई बो काहाम के सिलायो आं बनो सिनगो पर्सनली मोर आं खागाव बनि माध्यमे बनि बिसिंतै चिनि तिब्रा सारो हामारि मोननाय जों जत साइमन चिनि तब हट टपिक नि दंगो चिनि तिब्रा मोथा ते चिनि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंडिया बाय इदानिं जों कक साना बागै जों अलरेडी जों कक सालायखा जों जत साइमन इलेक्शन सिगां भाइनो जों दिल्ली थांखा जों जत चिनि शिष्य नेताराव महाराज सह जों दिल्लीबो प्राय 2 घन्टा हाय जों कक सालायखा होम मिनिस्ट्रीनि कत अफिसाराव बाय किन्तु फियाबा विभिन्न कारणे जों एग्रीमेंट नंलाय मिलिया ताबो जों जतन नायसिन दङ गोबां बर'फोर कनफ्यूजन दङ आबो जों दिनै आंसे कक सानाय आसले आं अबनो सानाय जोंनिसे दज्ज माखायनाय जिमबराव दज्ज करै पेशेंट करै जेकुनु जिनिसनो जों फाट खेमाना मोसुगो नरवान सौदि चिनि तेलेंगाना बर भाके मानखा तेलेंगाना राज्य को तालमा माने पर अनेक सेक्रिफाइस खालायखा 50-60 बছর बर फाइट खालायखा अनेक बर थैखा सहिदोंखा ताके बर मानखा झारखंड मा माने आबो एकै कारण इवन टावगनि बुडुलेंड बर भाइनो दीर्घ बছरनि फाइट खायतो मानयाखौ नेने गुरखालिन भाइनो तै ताबोनि कार्बि आंलं र सानै दङ मेघालय साइन दङ कक्ष जागासि चिनि आंचलिक दल जेकुन आंचलिक दल टिप्रा मोथा पार्टी I-50 जतनो जों गायसे प्रेसार पलिटिक्स खायना जेकुनु पार्टी जेकुनु दल रिजनल पार्टी जों स्ट्रं प्रेसार माय आंखाय चिनि दाबि रमाया
अबो जों साइमाखा आं दिल्ली थांब्रो बो कक साका जे जों जाते जों अनेक दुगामाखा अनेक ठके जाखा चिंबाराव ताकफोनो जों दिनै कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन खालामनायखौ जोंनि सांबिधानिक अधिकार जों मानियाखौ दिनै आं बालाय वानावो बालाय वान सावो दिनै टिप्रा सानै बागै दिनै टिप्रा सारक नि बागै बालाय वान सावो वानावो तांगे गोबां मादि टिप्रा सारक ताकफोरनि सियाखौ सिदे सिया अनेक ब्रक दंगो सिदे सिया दंगो आबां वानावो दिनै नोंलुदे दिनै बबाग्रा महाराज फाइका खुद निजे अंखागै फैगाबो आगे बाबो सानिया दंमोन सेपारेट स्टेट आर्टिकल 2-3 बो हामजाया दंमोन किन्तु बो कन्वेंशन का ताबो जों जरा फैका सबसे आं बागै आं महाराष्ट्र बलाय हामबाय मारो जों बाय गदाल फैका ताक जों जतन खुशी बन देते जों आगोही दंगो सबसे बन आं हामजाबो दिनै खुद बुबाग्रा निजे खा रवै एकदम सामखाय दंगो साबुं हबुं कसखाय दंगो आं बेलाय बनाव सिगां हामबाय मारो बीजेपी बाय टिप्रा मोथानि हालक बाहाय थिनांगो हाफांगो आदे आचुनो टिप्रा मोथा आवतै बरगो ताबो अनेक प्रश्न खाय दंगो पन्सिल खाय दंगो जोगोबन सलायजा जों नबो खोना दिनै महाराज कक सामानि जों दै दुकार जालिया जों कम्प्रोमाइज खालाया जाते आईपीएफ दिनो बो सुलुइ सागो आईपीएफ दिनो 5 बছर 6 बছर थुंजाखा आबनो बो सुलुइ सागो तिनि बो कक सागो किन्तु फेते गायसा बनि सिगां गायसा मासा नाय जों दिनै प्लान दिनै वान समानि आबो जों टाइम सनाय जों बलाय दुद बाय गो हमानो आंबो दिप्रामो थाबखा जों अबान वान समानि डिफरेंट हिस्ट्री गाय जों खालायनाय रेकर्ड खालायनाय डिप्राव आंचल दल सारा के बोसोर खालायनाय ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम नेशनल पार्टी रक सर खालायनाय जों गायसे फैक्टर आं दंना मुसुमानि किताब जों टेके छरेबो जों बा अंलिया आव जों लाय दुर्भाग्य दिनै डिप्रा साराव ताखुन बुचियाखौ जतन सीपीएम खालायगो कांग्रेस खालायगो बीजेपी खालायगो नेशनल पार्टी खालायगो फियाबा जों स्ट्रंग प्रेशर रमाया तांगे जों गराक थानसामैया आबां जों सालाय महाराज बायवान सवै बो दिनै अबन पुइल टिप्रान हिस्ट्री 41 जों कैंडिडेट रिखा आरो बिसिजों 13 पाइखा जों वान समानि जों फैक्टर रोंनाय जों दरसि 16-17 दामा हांखलाय जों सारा टिप्रा मोथा पार्टी सारा सरकार गठन खालामैया अबाय जों खालायनाय बागै जों प्लान खालामैया फियाबा जों दुर्भाग्य जों बर' बुजिनाय बागै जों खालामैया आबाद बागै दाबाव कक फैका जे बीजेपी एकक खेबरो सरकार खायखा गाहाम कक किन्तु फियाबा एकक खायफानो बर' बसो फानक्रियो साइमानो बर' मात्र 32 टा सिमान अब रिक्स गवर्नमेंट जो साइबन दिनै जे महाराज कक सामानि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन सांविधानिक अधिकार आं गोबां आगे कक साका रेफरेंडनि कक साका जों अ अर्थ माने जों जुदि अर राइट पार्मानेंट सल्यूशन आं दिल्ली से कक साका डोंट कंपेयर विथ त्रिपुरा एंड नागालैंड मणिपुर मिजोराम बर' जों फेलायजा निनी मिजोराम तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर' तंना नागिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नागिया निनी मेघालय बर' दं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर' नागिया इवन आसाम बर' डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दं बर' भाइनो किन्तु दे आर नट वेरी तामसानाय अब नांकुकु हाया त्रिपुरा बाय निनी मिजोराम नागालैंड मेघालय नि सिचुएशन डे एंड नाइट डिफरेंट आंको साका तांगे इके मेघालय को स्टेट गवर्नमेंट बरक नो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरक नो आसाम एक अवस्था कार्बी आंलं बर' भाइनो आसामिस बाय कथालाय गाहाम किप्तिनि सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट बरमा जों सबसे प्रयोजनखौ जों नांगौ आं बोथोर बर' जों चेष्टा खायखौ बुजावनो नांगौ त्रिपुरा सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट डोंट कंपेयर विथ नागालैंड
Manipur, Mizoram, Meghalaya don't compare. Orang pun kok sudah. Boleh begitu ini sanggup ada ketam sabar. Nah di sini apa yang sistem tu ada klaim mana pun cecak lagi. Democratic country nak jadi saya mana, majority must be ruled. Meghalaya ni BJP saya tu baru sorok BJP matro 2 জন MLA. Meghalaya only 2 MLA belong to BJP. The rest ke Anjil Dolce. Nagaland same অবস্থা. Nagaland ani siam hoten lai Nagaland di NDPP reunion dol boro basago 40টা MLA contest kari. BJP batar 20 টা sih. তার মানে বড় উইক BJP ফানা ন্যাশনাল পার্টি ফানা বড় দে ডিপেন্ড অন সামনে বড় বর্ষা মাখাই নাই আঞ্চলিক দল ন এই অপরিস্থিতি जों তমাইয়া ত্রিপুরা অপরিস্থিতি তমনা বাং जों চর্চা খাইতো আমরা সাংবিধানিক অধিকার जों যদি সি ত্রিপুরা হাসতেগো অমাই जों খাইমাকে লাইসি जों নাগাল্যান্ড বা মণিপুর আর খাইমাকে আপনি जों কক সাথौनाय আপনি जों जोंनि সাংবিধানিক অধিকার जों राइट माननो जों सानमान तावसो माइया আপনি বই जों চেষ্টা খাইলাই মানে যে আসে ত্রিপুরাও অনেক বছর লাই থাকা বুথ থাঙ্গো ফুট ফাই বাসাও কিন্তু जों और फैक्टर खाइबिया অং খামো जों তেরোটা মাখা আবার বেলাই গাহামক একমাত্র অব সম্ভব যিনি মহারাষ্ট্রনি কারণেই जों কমসে কম তাগলাই जों 13টা MLA পাস খাইকা পিওরলি রিজনাল পার্টি পিওরলি ত্রিপুরা অব তো চিন ঘর বসে তাখন যিনি বড় কনফিউশন দङ বরিবা আঙ্গমন সাও जों কাবাক টক চলাইনাय और नेगोशिएटर अलरेडी बरो अपॉइंट खाइखा तैबो आनो क्राइसिस नामसो आईपीएफ तिनी पार्टी ने एग्रीमेंट बाय तामन एग्रीमेंट डे एंड नाइट डिफरेंट आफ्रिका जस्ट बरो काइसे सुनो कॉक्सिन साइरो जे आरो न फाइगे सामानो जों जतो बुझि नामाबो चिनि कोनो और एग्रीमेंट करै सुनो सागलाय रेखा जों कमिटि खाइनाय सुक्सि बरो खाइखा ताबो खाइया जों आसक लागि आंनि दंगो महाराजबो दंगो जों शिष्य नेता दङ मथानि जों नायलायगै जों द्राफ्ट खाइलै आं द्राफ्ट नुजा कन्स्टिट्यूशन सलुशनाव होयो जे ताबो जे आइन पास के फाइनाय आबो तो अनेक इशू सादानाय दङ जों साना कप करै ओ आइन मा हांख्लाय ओ अमन जों दरसि एमेन्डमेन्ट खाइमा हांख्लाय सेपारेट स्टेट मामानि 90% मामा हंग्लाव आसे जों क्षमता मोननाय सांविधानिक अधिकार जों मोननाय आबो जों नायो दिनै आइन तो कम दङ बा उदिन द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया सांविधान बिहिन तोदै अब कन्स्टिट्यूशन सलुशन नाय कन्स्टिट्यूशन माने आ तोनि सेपारेट स्टेट दङ आर्टिकल 23 ने तैनि स्टेट काउन्सिल दङ आ कम आइन दङ जागा ताबो ब आइन हेफाजाब न अब जों दाव सालायनाय आबगै आं जतन दज्य तंदि नायसिं तंदि ब आइन थेपानाय जों ताखौनो जों परिष्कार सासंनायखौ ब आइन थेपागै जों बर रिदिनाय आबो जों स्ट्रंगलि बना एपिल थाइका जेरै जों सेटिसफाइं यांख्लाय मरा जों सेटिसफाइं यांखाय जों बेगेट थाइनाय आबो जों बारबार सावो निराव जों बयद खाइदि जों बिहास खाइदि जों रिफरेन्डम कप साइ दङ जों जे ताबो टक सलायदोंमोन अबोथ अलरेडी नेगोशिएटर जंजाखा जत नावजो साइमानो नेगोशिएटर संनाय जों ताबो टक चलायनाय जिनि बिसिङो डिसकास डायलग चलायनाय डायलगनि बिसिङो ताम आउटकम फाइ आबोनि न नायसिं मातंनाय ताबोनो बाक्सा अनेक बर कमेन्ट थायो सेपारेट स्टेट माइया सौया हाया किन्तु आबो टक चलायनाय बिसिंति जों साइमानाय बोसोर गोरातै जों सांविधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों बरन बांसों गोमानाय जों आबो ताक सालायनाय आरो गोबां आइन दङ आबो जों साथ'गिया आबोनि बागै आं खागो दज्य तंदि नायसिं तंदि ताक चलायनाय जों अरा बिसिम जों साजाक दङ टाइम फ्रेम जों लेंगरिया 1 बছর 2 বছরया तारनि नागालेन्डआव फर एग्जांपल आरो टक चलाय दङ आरो डायलग चलाय दङ किन्तु अनेक लिंगारिं आबो जों रेफरेन्स कक साका नागा पिस्टक तारपरे नोंनि 3-4 বছর थाङा 5 বছर 6 বছর थाङा ताबोन फिनिशिं याखौ आबो हाय जाते तांथुं तिप्राव हायनो जों बनबो साका जिनि टक 1-2 मास बिदिनो पाइ थांनांनाय
पाइ हांख्लाय जों आबो जों उइद्र खायनाय अबो जों सालायजा आबंगै आं तिनि अबनो कयनाय जों बारावनो दर्ज तंदि इसा नाइसिं तंदि जों ताबो अलि ड्राफ्ट कमप्लीट दिन तंगो बो एक्सक्लूड इंक्लूड दंगै तंगो ड्राफ्ट बाहायनो आबो ड्राफ्ट जों पुरा लायगै रेसिनि तिप्रा मथानि नाताराव सन्तुष्ट दंनि हांखाय आबो जों उइद्र खायनाय आबंगै ताबो तिनि बीजेपी बा मथानि सम्पर्क जतो साइमानो मरे किलार के साखा जों ताबो तिनि ओ दाबिनो जों मानदिसा पर्यन्त जे जों नायमानि तिनि कन्सेल सल्युसन याथा पर्यन्त जों बरबाय जों सरकार जों हाबिया जों एलेन्सिं या अब जों सालायजा आबंगैदो नो कन्फ्यूजन ना करै तिनि कामा जि ड्राफ्ट बिसिंगो मा पॉइंट दं तै बांलो का सांगो साबो सामाया कोनो सयसारा हाइनो बरो डिमान्ड रेट प्लेस करे देखा आब्रो फेक आबो चक्रांत साइमिया साबो खलाय साइमिया आबो कोनो ऑथेंटिक निया आरो जोंखे तो सय दं नांनाय तिनि नेगोशिएटरनि सय दं नांनाय बा तिनि तिब्रा मथानि सिसुने सय दं नांनाय कोनो सय करै हाइनो फाल्तु टाइप केरि देखा आ फेसबुक देखा आबो बरो कन्फ्यूजन माने तिनि बिसिङो आं कयनाय एमंग द तिप्रासा बिसिङो आबो बरो गोबां मानसिफ्रा दङ जाते आबो बंगले चिन दुरबाय गं बारबार मारसाबो जों जे सामखाय दंमानि नाव नाइसिं गादि नायनो न सुदुर गादि जों नायग्रानबा तिनि टक बाहे चलाय दं बुनि बंगै कोनो अर बिरबान दंना करै कोनो कन्फ्यूज दंना करै सांविधानिक कन्स्टिट्यूशनल राइट माने आर गोबां मा दं हायसि सांविधानिक बामा जे कोनो आइन जे कोनो दाबि आबो संविधान बिसिं मांनाय के संविधान गोबां सय दंगो ब बाहाय नाय आबो जों ताव जों किलाके सामायाखौ जोंनि आर्टिकल 2-3 देंनाय माने ने सेपारेट स्टेट देंनाय ना अटोनमास स्टेट देंनाय डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल देंनाय ताम नाय आबो सालायमोन बिसिंतै आबो सल्व खायनाय बरि बागै आं अबर साबो जोंनि तिप्रा मथा पार्टीनाव सुरुगुरुदि जोंनि महाराज अले दिल्ली थांजाक ब दिल्ली थांकाव थाय दङ दरगानखौ जों थांनाय आं बरि मेफ्रां कक सालायखा किन्तु फियाबा आं अबर साबो जोंनि महाराजनि बिरुद्धे गोबां मा कक सिदा थाय दङ आं बेलखौ दुखु नाङो जोंनि दफाराव अनेक जों बुक तो बुगिंखा आं बर भारबन थाय दङ जों पेशेन्ट मा दंनाय दजमा दंनाय ते जोंनि बिसिङो जों हामजाग मा दंनाय आं आरखौ बुकसा जोंनि जिरायराव गोबां मा कमेन्ट थायो जोंनि महाराजनि बर' कक चित्रा सावो कक हामिया सावो प्लिज नाव खायतांदि जोंनि दफा जों अलरेडि केसेबै दङ जोंनि दफा बैसाय बेलेखनो जों नरम जों बुइबाय मोनैजागो आं सारा तिप्रा गुरि आं साइमानो आं सारा भारतबर्ष गुरि दङ आं साइमानो एबा सारा विश्व पृथ्वी गुरि दं साइमानो जोंनि दफानो जोंनि तिप्रा दफानो अनेक बर' नाहरै दङ जोंनि बां सुरै दङ बर' जोंना हामजागो फियाबा जों बायजों तिप्रा जोंसि हामजालायनाया अबे जों सबसे दुर्भाग्य बनिबो आं सानाय महाराज अले दिल्ली थांजाक तो अले चलै दङ अब चलै थांनाय बोसोर दिन चलनाय अब जों साइमिया किन्तु जों सागा टाइम फ्रेम मा खायनाय आं जे खुद जोंनि आसाम मुख्यमंत्री आं कक साका उथार आं बय मालायखा आं मोनो साका जाहाथे जोंनो आईपीएफ टिकेटा थंदि नों आईपीएफ नो गलाय थंखा आं अमित शाह मालायखा आं बनो बारबार साका जोंनो किच्छा न दाबिथिं दाबिदो जों मारिनाय जों ओला बनो पटाप थाय किन्तु बरो कोनो खेलिया कोनो बर पात्तरिया तांगै जों बरो प्रेसार माया एकै जोंनि मथा बाहायनाय तिब्रा मथा बाहायनाय जुदि प्रेसार माया आंखाय एकै अवस्था नाय आबोनो आं हानि व्यक्तिगत बा आं मौसाव जिकुनु पार्टी खेलनो थाखाय इस्पेस आन्चलिक दल जों जोंनि पार्टनार मा फुंनाय एक्टिविटी मा फुंनाय ते जों प्रेसार मारनाय दुर्भाग्य अबोनो फाइन रिपिट माखा मा साफिगो जों खाका माने जों फैक्टर थै दमा हांलाय उदिन 2-3 मान चिन्ता गथे मान खामो जों खायमालिया तिब्रासा बुजिया जों बीजेपी नो सरकार होयाखै दङ हांखाय बर' सर्ट के दङ हांखाय बर' जों सारा सरकार खायमेया जों सारा बर' गभर्नमेन्ट खायमेया के दंमा हांखाय जों खेला खायमा हां अ खेला खायनो जों सुजुगलिया साबरिया तिन बरं दिया आले बुने दुसरिया आं तिब्रासा दुसराव तिन तिब्रासा दंना दंया तिन तिब्रासा तिन मैक्सिमाम मथाना बुत्रिया दङ जों लुखा रिजल्ट जों एनालाइज खायनायखा तिन बिसिं कमरिया दङ बुत्रिया दङ नि बागमा हाय जों पास खायमालिया
Shanti Badra जों पास खालामलिया मनु जों पास खालामलिया जोंनि बिचना मनु जों पास खालामलिया गोबां मा जोंनि बुंबार तिब्रा सानि एरिया जों पास खालामलिया तांगै बनि बागै जों तेसा मा बुगिने आं खाकाबो तेसा जों बिरमान माननायखौ आसोबाय जों चिरिमबराव जों खाकामानि जों मैयाखौ बनि बागै आं कयनाय जेराव जास्ट नायसिन दं जोंना टक चलाय दंगौ अलरेडि जों आंनि जे खुद मालायजा दिनै अमित शाह संबाय दिनै जेपि नाड्डा बाय दिनै हेमन्त बिस्व शर्मा दिनै आसाम मुख्यमंत्री बर' बालायखौनो चेष्टा खालाय दंगौ जाहाथे गोजान गोजान खालाय दंगौ शान्ति श्रृंखला दंगौ दिनै त्रिपुरा सारावनो दै बर' आं बुजिखा जे सिरियास बर' वानसावखा आगे अमायसे कोनोदिन टक मा खालायाखौ थाने दिल्ली थांब्रो फायनो प्राय 1-2 घन्टा जों टक खालायलायखा बर' सिरियास खोनाखा आगे है आं जे टक खायमा हाय आनि जान फिल खायो जे ताव जों टक खायमानि ताव जों डायलग खायमानि टेक्स डिफरेंट ताव कारणे अबना मासाव जे जोंनि बुबागरनि कारणे जों महाराष्ट्रनि कारणे महाराष्ट्र अनेक सामखाय दङ प्लास जों जतो सायमानो अब फेक শুধু বিজেপি সিমিয়া বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল বড় কত পুতিন বুবাগারে সিনিব তোমার বিজেপি নি উঠুং তোমার কংগ্রেস নি উঠুং যে কোনো পার্টি বড় বন কাহামকে রেসপেক্ট রব বন সিনিব বনে বিসিন তৈ চিন্তাও সামখাইলাই দं लायगो आं खागाव 2-3 मास बिसिमनो एकटेक सुमै थांनाय आव चिन बरन मने काहमंनाय आव जों जत कक साथयाखौ बने बगै नगि दज्ज तंदि आं जतनो कयनाय चिनि जरानि न्यूज नि बिसिंतै आं कयनाय जो नायसिन तंदि जों दाबो सामखाइ दंग चिनबां काहम नंनाय आं भेस खालायो आं पयट खलाक क्राक खालायो जों जासो बुक बगन तमानि जों साफारन तमानि जों अबसो 2023 एकटेकसु चिनि बागै काहमंनो हनि आं खागाव इसिसा सानसुगां न गाइसा बदलनि मंगाय आमरा बानालि बदल हिनाय चिनि त्रिपुरा सारावने कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अमनतै बरक बेलाखि केबेनि तंमानि गुनुक जाय तंग इकेन अमरले नों ताम कप फिराव मुं तंनि खानु अब तो अवश्य अंनाय अब केव जमाना खायनिया जखन जों डिसि काउन्सिल मांफोर बहायनो अनेक बर केबेनि खा अब जों जतो सायमानो जों अबनो चिन बिखना दरकार चिनि त्रिपुरानि काहमने बगै हिंखै जोनो केबेनि कमा तंनाय बुइ तो केबेनाय बरतो बो स्वाभाविक जों सिउ इभेन चिनि बिसिंबो केबेनि दङ अब सबसे दुर्भाग्य अब केबेन माने तो कोन प्रब्लेम करे नो साइमनो इभेन आं ननो ट्रायनो सानामुसुगो जखन डिसि काउन्सिल बिल नि बागै थांनायफोराव दिल्लीआव त्रिपुरानि खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट आरो तो टिउजेस बाय कांग्रेस एलायंस दमानि खुद त्रिपुरानि कांग्रेस प्रेसिडेंट abno mana khayo abun gosia awra itihas sini taibu ang blender killer ke sana masogo onek bor salayo orani chini mukhyamantri soya chini constitutional right ba separate state article 2-3 manar bagai mukhyamantri silo soya abo factoria is not important junglu ke ba biharo lalu prasad ya mukhyamantri bokonde soya झारखंड ने बागस खयाबो मानता का झारखंड और मुख्यमंत्री ताम साया अब फैक्टरिया और जिन त्रिपुरा मुख्यमंत्री बरो छया नै न अब स्वाभाविक अब कोन बेबरिया बरो तो चिनि काहने बां नाया छया अब जों सिउ तार माने जों बहा बाने कक करे सेपरेट स्टेट बाचिन कन्स्टिट्यूशनल राइट रिनाय दिया अब दिल्लीनि बेपार अब दिल्लीनि सरकारनि बेपार सेंट्रल गवर्नमेंटनि बेपार सेंट्रल गवर्नमेंट सयगांख्लाय बुजिगांखाय दिनै खोनामान हयसे और त्रिपुरानि नेतारक तामसा साया बा दिनै बिजेपि नेतारक तामसा साया अब इज नट ए मैटर जों जुदि सेंट्रल गवर्नमेंट कन्भिन्स खालामनो हांख्लाय अब जों सबसे जाबो दिनै दायित्व जों बर' भागे कन्भिन्स खालामनाय अब बगै आं अबन मासाव जों दखन टक खायफ्राव आं बन बारबन सागा दिनै त्रिपुरानि सिचुएशन बाय नागालैंड मिजोरामनि सिचुएशन नो कम्पेयर खालायदि आं बारबार कक सागा डोंट कंपेयर विथ मेघालय एंड त्रिपुरा Meghalaya and Nagaland complete different borok to sinangya Nagaland ta boro sign to eastern Nagaland they don't require ang abu kok saka boro meta the difference
Meghalaya bro Karbianlo sign dong bro Meghalaya sign dong separate state nini bro nini Garulo but this is not a serious issue chine bro phelayo bro barbar sawo bro complete thayo abro chun bro no bujau nang hesi bujiro nang nai tapor buji kha bori bagai ang khagawa tumni tabulin discussion dialogue balai kaham belai serious जों बहायनो मोटामोटी सिक खामाखा जों अनेक बुक्तु बुगिंखा आपनि बागै जों जाते जों बहायनो यापि ताकासले थुम अबनो जों नायलेनाय ते जिन जनगन बहायनो नगु जिन बां सुरेदि जाते जिन उ डायलॉग जाते खामना बागै अम जत्त तिबासनि बागै काहामनि बागै सुति बासनि बागै या सारा तिबा राज्यनि बागै काहामना हेसि सो आं बारबार साइदों माजेरम जों साइदों नि नन बेंगलोर नन भाइ Edisino deprived lagi, tiba sekarang deprived lagi, nur orang santi mana? Apa ya? Apa sebutin dan mana? Nur develop kita develop mana sih? Jadi si tiba awal seperti state mah hangklai, ala raja mah hangklai. Angsaka, jauh terbang kaham mana? Amar wajan bang kaham, apa orang cesek lepas jangan bagus. Tapi seperti state mah hangklai, dua raja mah raja hangklai, songgat eki tunai. Tahu sungguh 40 lakh tong terus yang tong. Jenis Tipra itu 40 lakhs tong population tribal non tribal. Jung seperti itu maka tu bag thang budget tu double naik cini, di songgot tu baria. Apa orang belum budget rubu jauh, baru thik tong misal. Tapi orang di jung kasih seperti state maka. Ada songkang ni besar, orang di ni 15 lakh, yang ni besar, orang di 25 lakh. Kita budget tu double naik cini. Tahu tu budget mana, ramdi for example mana ramdi 25,000 koti mana tu, 25,000 koti. Kitu apa tu ada 25,000 koti tu mana? Kita double thana cini budget, kita songgat tu bari ya, kita sabar profit mana? Baru ni tribal profit mana? Kita besar orang mana? Wansari mana profit mana? Apa orang kok saga? Kita tam pronto bataga. Contoh India ni kai kakana kok kuri, contoh India ni jengkau itu ya. Jung India ni bising tong nai, awak jung berang mabu jong nai hesi, wansan jung mabu jong nai, berang bung kaham nai, jadi bung kaham nai, orang kurus jung songor songor ni kono, awak kuri. Bodi bagi angka kau, jung tini berang main ke, ang bunis halia, komsum tiba sana young generation dau, tu mabu cinai, ner dojo mana nai, kasih dabi mana nai, kasih separation mana nai, kasih songgudan audikat mana nai, awak tungtung aja. Onek awak tough ni berapa, awak gay constitutional solution, apa bar maharap saya tunggu. Jadi permanent mana jenis solution? Sakri bakri apa tu temporary solution sih. Permanent solution mana ni? Tahu ni, anak bar seperti ni, for example, ini Tipra 2009 hari jungce lagi film ini IPF party, palbah sungsor Tipra. Ang tu onek cesek lagi. Ang bar mana cesek lagi? Even jono kaisur malifan ready. KOKBOROK manuscript. Aku jatuh sendiri bayar. Ang repeat kemas hafiu. KOKBOROK manuscript abo monca saya bos demand from the very beginning. Sinti pasar demand. 99% student are in favor of manuscript. Kini sing aku pas kimi cin cabinet do. Tangwe cin IPF durbol. Cabinet kakati ni manuscript KOKBOROK. Apa kaisya betul rimaya? Ni Tipra ni baat ready. Statehood baat ready. Even romantic KOKBOROK simple, easy demand. Apa ni pun Chin Tipra demand ya. Apa yang sobte dukhanam. Sehingga se fight like tol like thick like thui like. Kintu kaisya jenis pun jeng permanent solution like ya. Jadi sejeng KOKBOROK manuscript cabinet pass kayak tab betul calon tu kamu. Abo sandal beparia. Onek boron sung sirana bo, onek ain tonggo abo sung delete hana ya. Abo stadium na sung implement hai mana. Language bepar, abo delete hana ya sung. Ek matro 8 schedule mana kesi sung delete hana. 8 schedule ma yafan sung Tipra abo korban si KOKBOROK calu kai tu mana. Meghalaya calon tu korban si KOKBOROK. Ni abo calon tu ni roni Mizoram KOKBOROK abo language manuscript calon tu bro ni. Jeng mano, kini siapa? Seng besar maya. Cini Tipra sa tangsa kerui. Bone boy ang ono masawo
जों एकटा किसु जों खायनो मो चेष्टा खाय दङ अंनाय 100% यफानो 90% थांनाय बिले आंबो रिक्वेस्ट खायनाय जों दरसि फानदै आंखाय जों माइसे मा जाय आंखलाय जों साबाय जुद दुखायनाय नो फान सिग्रि आंखाय फानरा खांखाय जों बबे सलायनाय बिले बबेनो फाइट खायनाय अ जरा जों आवन मा सानाय जों जे ताबो अनेक बार कमेन्ट खायलियो गेराटेबले बय थांगा टेबले बय थांगा अबायके मा समसो कमेन्ट खायलियो किन्तु निरो नाइसिन तंदि जों जे डायलॉग फै दमने आं आवन बारबार सावो 99% चिनि आं ग्रेन्डि रय सावो जों माननाय within 2-3 months जों नोरो जों चिन दाबि तय फैनाय आफ्रो ता मा माया आफ्रो नोरो किला रोंनाय कि ताबो आं ता माने माया आबां सामायाखो अब थ्रू डायलॉग थ्रू डिस्कशन अब सॉल्व नाय हामबाय जों एमएलए को सिन्थेचनि तिप्रा मथावो तिन जरावो सरकार थंया कमानिबा जे सरकार तनाय तिनि साउथ त्रिपुरा नेउने जे पाये थांनाय आता प्रमोद the second time bongro MLA mon in Singapore tiniya bong minister ni chance maya bokok ma tini BJP nge samne bokok ma tiniya kuno party ne nge samne second largest population to nai bru janajati ba bru samas ne ye to nai ta ko kaham sinai rong nai brem mo to nai ra buddhi kaham cha ye yakalam kamene ra nani khunyo nani khapango khapang be wimini chong sudo include jinabat bande mataram long lake nobele chini social and culture le hamaya chini samas me tu khone ang ke chini samas montri phonang nai samas kheto choi ne phonang nai chini samas dukandar phonang nai chini samas ব্যবসা khene phonang nai आबनिसिया से तिनिया थोंगे चैंपियन माइ पि तुमो से ट्रॉफी माइ आउ मदिन खिए तिनि आंबि या चेमा आंबि नि बा बयबो कौ सातो माइ हिं क्यासि साबो तो नै बट आम चेमे थंपो तिप्रसन बा मुकमुया खले कोइ ऐसे तिप्रसांगे जे ब्रूडियंग नि क्या डिपार्टमेंट आलादा वांग के पीटीजी खो मतो तिनिया बो सेकंड टाइम एमएलए पाइमो निमसियो पीडीजी महाचो नि बो मिनिस्टर मेट मबिनि जोको क्रीन जदि से तिनिन जरावा सुफो जे रियांग दोफा न रियांग जनजाति न कास्क्लु येते हाइके सारा त्रिपुरा नि जरा रियांग तो नाइ ताकुरो चौकी बदि के दे नाये तो नाइ बीजेपी ओले माइचे माने मिसिल हिंत माइबले CPN ओले माइचे माने मिसिल हिंत माइबले एमन के रीजनल पार्टी अपन माइचे माने मिसिल हिंत माइयो इनके चोंचिनि दो फाना मिनिस्टर में माने बा पंदावो चों साहा पर सैक्रिफाइस खेमे थो बंग MLA आता प्रमोद ब्रो हमयानि से बदि के सामो बेले चिन पाइमिया बंग हरेंद्र रियांग मा सा तुम बन खना लाभ करे बदि के सामने चों पाइमिया तिनी सा निमिसे बंग MLA माइ सिंह तिनी बंग मिनिस्टर माइ सिंह हमने अब बुना अकुलता हिंदी नांग पूरा सारा त्रिपुरा जरा सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है साया तुम्हें रहो बॉसी बानी बाव पंडावा नाम बिंग तोला वो क्लेम से ताकुरो बोना पर फाइट खेला में याव हंके चोंग मानी विषय यक मानो तो ये चोंग राजनीतिक के मातो और मैं जो तो ब्रूस सिनाई रोंगनाई आनी साक्ले मो कॉक मा क्रोमो इधर मो तुम जाके बो आओ फ्रोंगे दीदी खाना ले मा कौथे तुम जा इनके तिनियो चोंग सारा तिप्रा हाथ तोर माना चोंग दाबी खेलाइए चिनी ब्रो क्रो थाम निमसियो ओ जे तो मांग ने तो चोंग एलायंस फाया को मन तो चोंग बांग बे बुया को माने बा बुनो सामया को जे बुले तो ने महाने बा पंडावा चोंग दाबी किए मिनिस्टर सोने माने चोंग दाबी खेने नाने से चिनी बीजेपी फाया या फाको मा बे महाबचु या को चिनी सरकार फाया म चोंग महाबचु या को बेने वांग बा वांग सोंथा बेने फाइके बेने बा पंडा बेने चेयर बेने आचो थाई बेने बाचा थाई बेने पा जागा दो थाई
kaham bok paila himba chini riang dafa tunai Indonesia dok kinjara krongye tunai rao nak ma chong pai tong chong body ke ba chale sinyo chong asu khwana Tipra sak bang ma bro tinu Tipra Mothana bodriye chong apply khela me mami CPN kheye tone ma wainsaro bra CPN na bodriya mani PGP na bodriye bang apply khiyo Tipra saung ye tone ma ngkong bara ro kebo CPN no bodriya Tipra Mothana bodriya abodin kheye tiniyo chong BJP ने सरकार में क्या इनके तीने BJP हो जे बुद्री तो नहीं ताकुरो हो CPN हो जे बुद्री तो नहीं ताकुरो Tipra Moth हो जे बुद्री तो नहीं ताकुरो फायदे चोंग ये तो दिन बांग मा साफे इसाई के चोंग राजनीति खेलाई तो मनी मिसिंग पो साहा दाउ दाउ चिनी ब्रो उद्धव फानो मिनिस्टर खिरानी माने बक पन्ना वो चोंग बेमे सालाय ने मा जोरारी में यादव नो PTG ले चिनी बक पंडा से ये चा दुकान साले में यू लामाओ पर साले में यू पंडा पर साले तो में यू ही मैं तिनिया चिनी ब्रूनी ऑफिसर तो नहीं रहो ब्रूनी सिनाई रो नहीं तो नहीं रहो PTG ने डिपार्टमेंट में जरा ब्रू दफा तो नहीं रहो ना नि फाइल स्पॉना या फायर नहीं ना नि रिक्वेजिशन स्पॉना या फायर नहीं ना नि रेजिलेशन स्पॉना या फायर नहीं बहुत तोर चिनी ब्रू MLA सेकंड टाइम पाए तो मनी जरा पो बोंगना बो PTG नि मिनिस्टर जरा पो चोंदा बी खे मैया के निने अब फाइल एक बया थाने मा चिनी खंग सुमक लाया दे या मानी बेनी कौना असु खनाया मानी फेरी चों चिनी दफाने पो सारा त्रिपुरा दरकांग के चोम खाइए चिनी ब्रू नो मिनिस्टर मैरा मानी बा पन्नावो चों शाहजहान जरा पो चिनी मसक नि क्लम ते खैले गना ताकुरो Politics ले फाइनाई थानाई आर बच्चे नि काउस्ते आबे फाइनाई थानाई हिमा बंगिया फाइये लोगे मरी याव हमने अपने बोसीबानु बिन तोलाव क्लेम से नोखा बोसीबा बिन तोलावानो MLA चामा तो हांके मिनिस्टर मया मनी पांडाव तो मनोपो नोले बोसीबा बिन ने उक्लाव खाय मा तो मिहि चोय नानाई आर ब खानन सिया अमये आं चेमो तो आं तो वार नहीं नाउ आं तो गिंसा नहीं नाउ आरफा बोले पॉलिटिक्स बा अबोले खेला ने समयो खेला वो चेमा चिनी समाज नि बा पंदा वो चोने हांके तिनी BSM ब्रूस सुनाइम तो तुने रनो पंका बो ताको चिनी तेते तुने सिने रनो BS करनो पका बो चिनी ब्रूस संग्रो माम तो रनो पका बो माइक लोंनाइम तो चुदि रनो पका बो चिनी YB ताको तो रनो पका बो जों कम्बाइन किए सांग सांग कोंग यामानी कम्बाइन किए चिनी खखला डिग्री जे रांग तांग दाये तिंगमो चिन जे खा खसी तो मनो ते खे खौ ये फैजे साचो ने बाउ ये फो जों डिमांड खेले गना जान जान यामानी कारण न तिनिया चवासु थाले मुंग माया मु खांले ले माया उन तो आं साम चुमो के बोसे क्या फुटबॉल टूर्नामेंट देखले के अब जगह बांग मा टीम पार्टिसिपेट कियो तिनी अब पार्टिसिपेट खेमा निमसियो पाब्रो तो पाइया फर्स्ट सेकंड जेतो नाइ चैंपियन एंड रनर ब्राउन ट्रॉफी में नहीं बा कप में नहीं तिनी चों चिनी खावा वाइसो ने मा के बा सुखना मा तो तिनी अब टूर्नामेंट आं थोंगे चेमे पाया आपो जे टूर्नामेंट टिखे ने है चैंपियन बे रनर नले तिनी अब जगह जे चैंपियन हो तो आंके बुनले निश्चय अब काप ले दिने हो तिनी अब जे चैंपियन हो तो बुं कार्ड मा यां तो आंके आपनो चों प्रतिवाद खेमई चेमे तो ने मा टीम रोपो चो अब काप टिखे रो भाई जेरनी कमिटी रनो चों कंप्लेन खेलियो मम्बा पाए तो मकाप मायान जे दर्शक रपो चा अब सामाय तो हाय बम्बा चैंपियन हाले बा मकाप मायान बकाउ सानचु मकाउ बोसी
Election e time no cho election. Skampochi ne bubagra so poila jatiyo la party. Election pai mone poro chung sang ka joto be matung le. Joto be chung kauma sale. Tiniya chini brood of anim sinyo. Tipra sani mission jara Reang jana jati khosi eniro. Tipra Mothani unge chini mkuyo abinandita bompai ha chini pal chini tako Philips bompai ha and BJP ne unge chini ata Pramod bompai ha so tangi every lama block ye pochong mahadok ne boy pochong mai maya de maha chong boy pochong minister dabi ke maya de amo joto tako kaham hano kaham phayong kaham tonero ani kauk ma wadera mo tong jakebo nang ano sakruk ye ridi splong ye ridi jora kasuk maya ma tong kebo ano kasuk ye poridi ana ne bos ka mo samu tamo bo kau tham kak mo thaya saklemo kroye tong ja hainke na phaw no chi ha sakle pie nim khanom thari nim thom ye ani kauk ma rona ka to ani bo kau saklemo nim sio nang khop mo to hainke bo joto takum khunang phaiye na bos kang yakah bos kang ma phaidi angbo bus kang nya ka thangye chini dopani ba panda wo chong ta wa ha phain thin lai ge chong so phele nei kana khaksa Takarjala constituency ni bisingo khobjak juta juta village committee no khobui korung thaini lupurok plai engai tongthoklai mani constitutional solution obor sabo aro separate isibu tongmano get development tongmano jon MLA ko sentence Tipra mothabo tinin jorabo sarkar thangya komani ba je sarkar tonai
Tini South Tripura niungye je paye thangnai. Ata Pramod the second time bongro MLA mon in Singapore. Tini yo bong minister ni chance maya. Bokok ma tini BJP niungye samye. Bokok ma tini yang kuno party niungye samye. Second largest population of tongnai. Bru janajati. Ba bru samas ne yeto yeto nai ta ko kaham. Sinai rong nai bremo to nai ra buddhi kaham cha ye yakalam kamene ra. Nani khoinyo nani khapango khapam be hui mini. Chong sudo include Jinabad Bande Mataram Long Lake Nobele. Chini social and culture le hamaya. Chini somas ne tu ko ne ke chini somas Montri phonang nai. Somas kheto choi ne phonang nai. Chini somas dugandar phonang nai. Chini somas ব্যবসা khene phonang nai. Aborisha se tiniyo thongye champion mai pi tumo se bon trophy mai ang modin khiye. Tini ambi ya ochem ha. Ambi ni ba boyo ko sa to mai ya hin kya si sa bo to nai. But am cheme thongpo Tipra san ba mukmu ya khole koi. Ese Tipra saungye je brewery ang ni kya department alada wang ke PTG khok mo to. Tini bon second time MLA pai mo nimsio PDG mahachok ni bo minister met mo bini jog ko krin. Jodi si tinin jarawa supho je Reang do phano Reang jono jati no. Kaskru ye te hainke sara Tripura ne jara Reang to nai ta kuro. Chongki bodi ke de na ye to nai. BJP ole mai che mane misil hint mai ble. CPN ole mai che mane misil hint mai ble. Eman ke regional party apa mai che mane misil hint mai. Inge chongchi ni do phana minister me mane ba pandawo. Chong sa pa sacrifice ke me tho bong MLA ata Pramod de bro hamya ni se. Bodi ke samo bele chin pai mi. Bong Harendra yang pa sa tum bona khna lap kri. Bodi ke samay chom pai mi. Tini sahan imsio bong MLA mai sing tini bong minister mai sing hamane abo bongna akolta hindi nang pura sara Tripura jara second largest population is saya to mero bosi bani ba pandawa nam bing tola wo claim se takuro bona bo fight khela ma yaw hanke chong mani bisayot mano to ye chung rajnitik ke mato ar me joto Bruce sinai rong nai ani saklai mo kokma kromo idera mo tongja khibo auno phrongye didi khana lema ko thai tongja hanke tiniyo chung sara Tipra haktor mana chung dabi khelaye chinim bro khro tham nim singyo o jeto mang ne to chung alliance phaya ko man to chung bang be buya ko mani ba bono samaya ko jek bule to ne mahane ba pandawa chung dabi khi minister so ne mani chung dabi khede na se chini BJP phaya nya pha ko ma be maha chu ya ko chini sarkar phaya mo chu maha chu ya ko beine wang ba wang song tha beine phai ke beine ba panda beine chair beine achu thai beine ba cha thai beine pa jaga do thai ka ham ba paila himba chini Reang da fa tongnai uttor ni chi dokhin jara krongye tongnai ra na ma chong pai tong chong bodi ke ba chale sinyo chong asu ke bana Tipra sak bang ma bro tini Tipra Mothana bodriye chong apply khela me mami CPN ke ye tone ma wainsaro bra CPN na bodriya mani BJP na bodriye bang apply kyu Tipra saung ye tone ma ngkong bararo ke bo CPN no bodriya Tipra Mothana bodriya abodin ke ye tiniyo chong BJP ने सरकार में क्या इनके तीने BJP हो जे बोध रही तो नहीं ताकुरो हो CPN हो जे बोध रही तो नहीं ताकुरो Tipra Mothana हो जे बोध रही तो नहीं ताकुरो फायदे चोंग ऐ तो दिन गबांग मा
sape isai ge chong rasniti khelai to moni sing ding po saha da chini bro do phano minister khirani mane bok panna go chong be me salai ane ma jorari me ya do no PTG le chini bok panda se ye cha dogan salai mayu lama po salai mayu panda po salai dong mayu hima tini ya chini bruni officer to nero bruni sinai ro nai to nero PTG ni department no jara bru do fato nero nani file spona ya pa eri nai nani requisition spona ya pa eri nai nani regulation spona ya pa eri nai bo hak toro chini bru MLA second time paye to moni jara po bongna bo PTG ni minister jara po chongda bi khema ya ke nini abo file bo ya thane ma chini khang somok la ya de ya mani bini kauna su khaya mani phari chon chini do fane bo Sara Tripura dorkan ke chum khaye chini brok no minister mai amani ba pandawo chung Sajahan jora po chini msak ni klom ti khile gana takuro politics le phainai thangnai ar po chini kauste abai phainai thangnai hima bangya phaiye loge mari yaw hamane abane bosibanu bin tolaw claim se Nuka bosiba bin tolawano MLA chama tong hanke minister maya mani pandaw tong monopo nole bosiba bin ni uklo kha ema tong hi chone na nai arba khanon sia amoye ang chenmoto ang to wara le nang ang to ginsa le nang arfa bole politics ba abole khela ne somoyo khela o chema chini samas ni ba pandaw chone hanke Tini BSM Bruce Tunaim to Tunero no Pang Kabowo. Tako Chini Titi Tunai Sinero BS Crono Kabowo. Chini Bruce Ungromam to no Kabowo. Mike Longnaim to Chudiro no Kabowo. Chini YB Tako to no Kabowo. Chung combine Kie. Sang Sang Kong Yamani. Combine Kie. Chini Kakla degree Rang Tang Dieting Mo. Chini Ka Kosi to Monote Koye. Pagi sahaco ni bau ipo, cung demand kele kena jangan ungnya mani karono no. Tini ya cuma suk thale mung maya, mung khang le maya untuk. Ang sam cuma ke bosi. Kya football tournament dekhe ke? Abo jaga wak bang ma team participate kiyo. Tini abo participate kema nimsiyo, pa bro to paya. First second jetu nai champion and runner. Bang trophy mai nai ba cup mai nai tini yo chong chini khawa wai su ne ma ke ba su kana ma tong tini abo tournament no ang thong ye chem ye phaya abo je tournament ti khle ya champion be runner no le tini abo jago je champion ong to ang ke bonole nichoi abo cup le de na ho Tini abro je champion on tompo bongkat mayang to hanke. Abono chung protibad khemai. Chemye to nema team ropo. Chung abo kap ti khene ro bai. Jerni committee ro no chung campaign khenu mamba paye to makap mayang. Je dorshok ropo cha abro samai to ngo. Hai bomba champion hale ba mung kap mayang. Bokau san cuma kang bosi. Election ni time no chung election. Sekarang pun cina bubag rasa, poila jatuh ada parti. Election pai mana poro chung sang ke joto be matung le. Joto be chung kau masale. Tini ya cini brudo fanim sinyo. Tipra san emission jara Reang jana jati kosi ni lo. Tipra Mothani ye chini mkuyo abinandika bompai ha chini pal chini tako Philips bompai ha and BJP ne chini ata Pramod bompai ha सरकार के every lama block ye pochong mahadok ne boy pochong mai ri mai ade mahacho chong boy pochong minister dabi ke mai ade amo joto tako kaham hano kaham phayong kaham to nero ani kauk ma wadera mo tong jakebo
nang ano sakruk ye ridi splong ye ridi jora kasuk maya matong ke bo ano kasuk ye po ridi ana ne bos ka mo samung tamo bo kau tham kap mo thaya sakle mo kroye tongja hainke na pho no chi ha sakle pia nim khanom thari nim thom ye ani kok maro na ka to ani bo kau sakle mo nim sio nang khop mo to hainke bo joto takum khunang phaiye na bos kang ya ka bos kang mo phaidi ambo bos kang ya ka thangye chini do pani ba pana wo chong ta wa ha phain thin la ye chong so phele nei kana khaksa tamuni bagi nornya setini tongtolai tini tongtolai mung ini jon ke sini je bukagra sini bagi je bukat kemeni apa mutam di ode kurap full personal sini mana ni juasa mana yang tahu kuning mana apa ni bagi sini joto kendra panjai paya joto nusung tongtolai ye joto no katong kasakai jengor kebisur paya ye jon tongtolai tong tamuno man thai norok ni boot kaplai mani da na hai ka bati prasarok ni man thai महाराजा ni bai je sajak constitutional solution aboni bagai da bobo ni bagai norok tini tongtholai sini महाराजा je samani chuno constitution solution bagai jeng je naimeni basin bubagara naimina bosung full dormang khani sing 1% tongtholai constitutional je solution le man ka hnai महाराजा saklai jari kha man khani saklai kya bolte no te sal satambre sung miliar leza nai nga tam ni bagila se advance nok le tongtholai ke ba karon tamo abu banyo sung already man tu nak limang kha tangi male bubagara je sung message kha abu na sung ko je bubagara sung ko
जोन MLA को सेंट्रल ने तिप्रा मोथावो तीन जरावो सरकार थंगिया कमानिबा जे सरकार तो नाय तीन साउथ त्रिपुरा ने जे पाए थानाय आता प्रमोद the second time bongro MLA mon in Singapore tiniya bong minister ni chance maya bokok ma tini BJP nge samye bokok ma tini yang kuno party ne nge samye second largest population na tonai bru janajati ba bru samas ne ye tonai ta ko kaham sinai rongnai bremo tonai ra buddhi kaham chaye yakalam kamene ra nani khunyo nani khapango khapambe hui mini chong sudo include jinabad bande mataram long lake nobele chini social and culture ne hamaya chini samas ne tri khone ang ke chini samas montri phonang nai samas kheto choi ne phonang nai chini samas dukandar phonang nai chini samas ব্যবসা khene phonang nai Aborisya se tiniya thongye champion mai pi tumo se trophy mai yang modin khiye tini ambin ya ochem ha ambin ni ba boyo ko sa to mai ya hin kya si sa bo to nai but am cheme thompo tiprasan ba mukmu ya khole koi ese tiprasang ye je bruri yang ni kya department alada wang ke PTG kho mo to tini bon second time MLA paimon imsio PDG mahachok ni bo minister met mo bini jog ko green jodi se tinin jarawa supho je Reang do phano Reang jonojati no kaskru yete hainke sara Tripura ni jara Reang to nai takuro chongki bodi ke de na ye to nai BJP ole maiche amane misil hint maible CPN ole maiche amane misil hint maible eman ke regional party apa maiche amane misil hint mayo inge chonchi ni do fana minister me amane ba pandawo chong sa pa sacrifice kheme ya tho bong MLA ata Pramod le bro hamya ni se badi ke samo bele chin pai miya bong Harendra yang pa sa tum bona khna lap kore badi ke samo chom pai miya tini sa ni mise bong MLA mai sin ya tini bong minister mai sin hamane abo bongna akolta hindi nang pura sara Tripura jara second largest population is saya tonero bosi bani ba pandawa na bing tola wo claim se takuro bona ba fight khela ma yaw hanke chong mani bisayot mano to ye chu rajniti ke mato ar me joto bruce sinai rong nai ani saklai mo kokma kromo idera mo tongja khibo auno phrongye didi khana le ma kau thai tongja hanke tiniyo chong sara Tripura hat ton mana chong dabi khelaye chinim bro khro tham nim sinyo o jeto mang ne to chong alliance phaya ko man to chong bang be buya ko mani ba bono samaya ko jek bule to ne mahane ba pandawa chong dabi khi minister so ne mani chong dabi khene na se chini BJP phaya nya pha ko ma be maha ba chu ya ko chini sarkar phaya mo chong maha ba chu ya ko beine wang ba wang song tha beine phai ke beine ba panda beine chair beine a chu thai beine ba cha thai beine pa jaga do thai ka ham ba paila himba chini Reang da fa tongnai uttor ni sia dokhin jara krongye tongnai ra na ma chom pai tong chong bodi ke ba chale sinyo chong asu khwana Tipra sak bang ma bro tini Tipra Mothana bodriye chong apply khela me mami CPN kheye tone ma wainsaro bra CPN na bodriya mani BJP na bodriye bang apply kyu Tipra saung ye tone ma ngkong bara ro kebo CPN no bodriya Tipra Mothana bodriya abodin kheye tiniyo chong BJP ने सरकार में क्या इनके तीन BJP जो जे बोध रही तो नहीं ताकुर हो
Sipeno je budri tunai takuro. Tipra motho je budri tunai takuro. Phadi chong eto din gbang ma. Sape sai ge chong rasniti khelai to moni sinding epo. Sahada da chini bro do phano minister khira ni man bok panna chong. Be me salai ane ma jora ri me ya dong no. PTG le chini bok panda se ye cha dogan salai mayu. Lama po salai mayu, panda po salai dong mayu. Hima tini chini Bruni officer to nero. Bruni sinai ro nai to nero. PTG ni department no jara bru do fa to nero. Nani file spona ya fa eri nai. Nani requisition spona ya fa eri nai. Nani regulation spona ya fa eri nai. Bo hak toro chini bru MLA second time paye to moni jara po. Bongna bo PTG ni minister jara po chongda bi ke maya ke. Nini abo file bo ya thane ma chini khang somok la ya de. Ya mani. Bini kauna asu khaya mani. Phari chon chini do phane bo. Sara Tripura dorkan ke chom khaye. Chini brok no minister maira mani bo pandawo. Chong Sajahan jora po chini msak ni klom tui khile gana takuro. Politics le phainai thangnai. Ar po chini kauste abai phainai thangnai hima bangya. Phaiye loge mari yaw hamane apne bosibanu bin tolaw claim se. Nukha bosiba bin tolawano MLA chama tong hanke minister maya mani pandaw tong mono po. Nole bosiba bin ni uklaw khaye ma tong hi choi nang nai. Ar po khanon sia. Amoye ang chen moto ang to warak le nang. Ang to ginsa le nang. Ar fa bole politics ba. Abole khela ni somoyo khela o chema. Chini samas ni ba pandaw choi na hanke. Tini BSM Bruce Tunaim to tunai rona pang kabowo. Tako chini tete tunai sine rona BS rona pa kabowo. Chini Bruce Sungromam to rona pa kabowo. Mai Klongnaim to chudi rona pa kabowo. Chini YB tako to rona pa kabowo. Chong combine kiye. Sang kong yamani. Combine kiye. Chini khakla degree je rang tang daye tingmo. Chini je kha khosi tongmono te khai khau ye. Phagi sahacho ni bau ipo chung demand khele gana jan ung ya mani karono no tinia chu asu thale mung maya mu khang le maya ung tu ang sam chumo ke bose kya football tournament te khle ke abo jaga wak bang ma team participate khiyo tinia abo participate khema nimsiyo pa bro to paiya first second je tunai champion and runner Brown trophy mai nai ba cup mai nai tini chong chini khawa wai su ne ma ke ba su kana ma tong tini abo tournament no ang thong ye che me phaya abo je tournament ti khle ne ha champion be runner no le tini abo jaga je champion ong to ang ke bono le nichoi abo cup le de ne na Tini abro je champion on tompo bong card ma yang to hanke abono chung protibad khemai cheme to ne ma team ro po chung abo cup ti khele ro bai jerni committee ro no chung campaign kheli mamba paye to ma cup ma yang je dorshok ro po cha abro samai to hai bomba champion no hale ba mong cup ma yang Bokau san cuma kang bosi. Election time na cuma election. Sekarang pun cina bubag rasa, poila jatuh ada parti. Election pai mana poro, cuma sang ke joto be matung le. Joto be cuma kau masale. Tini ya cini brudo fanim sinyo. Tipra san emission jara Reang jana jati fosi ni lo. Tipra Mothani unge chini mkuyo abinandika bompai ha chini pal chini tako Phillips bompai ha and BJP ne unge chini ata Pramod bompai ha सरकार के every lama block ये पचों महादाव ने बोले पचों मेरी मैया दे
마 쪼쪼 뭐 미니스터 다비 케메야 돼 아무 저또 타고 까함 하노 까함 파용 까함 도네로 아니 까옥마 데라 뭐 동작해보 낭 아노 사크루게 리디 스플롱게 리디 조라 까속마야 마 동케보 아노 까속이 포리디 아나네 보스카 뭐 사무타모 뭐 까우탐 깍모 태야 사클레모 크로예 동자 하인게 남포 노치하 사클레 피에님 카놈 타리님 톰예 아니 까옥마로나 까토하 아니 뭐 까우 사클레모 님 시오낭 콕모토 하인게보 저토 타쿠 쿠낭 파이예 남 보스강 야카하 보스강 뭐 파이디 암포 보스강 야카하 탕예 지니 도파니 바빠나고 좀 따오해 파인팅 라게 좀 소페리 내가나 각자 ताकरजला कन्स्टिट्युएन्सीनि बिसिङाव खबजाक जुदा जुदा भिलेज कमिटिनो खबै कोरुङ थाइनि लुकुरो कपलाइ इंगै तंथगलाइमानि एबा मोसालाइमानि एबा के विजय मिसिल खाइलाइके खुमुलुंनि मोटर स्टेन्ड अखलाव विजय मिसिल पाइनो किफिलपुरो खुमुलुंनि बुबा ग्रानि मांग थं बुस्कांगो टाटा मेजिक ट्राक मालफुं ड्राइभार आसुमसा ब्रेक रिमानि बागै फिलजागै थांगो आबो बाय बेलाइके सागो दुखु मानबायख्या ड्राइभार मंगल देबबुरमानि जाय खायाके मालखुं मथरमा बागैनो अपातिमु ओंखा होने कक्सिल जाखा मालखुंगो कासानाय लुकुरक मालखुंगो कासाजाक लुकुरक गुपुलुं तंनाय 30 जन लुकुरक दुखु मानबायख्या कक्तमाव सावि मानखा मालखुं कासाबनो जत चम्पक नगर भिलेजनि लुकुरक अ मालखुंगो कालायजाखनै नायनायदि सिनि तुबुजा कक्तमा Salmon bisa lama kalau sampai jadi calo gue, apa jerak saya ke rumah yang ini kan ke taksi dia baru mulai tang kita kan ke bisa. Boron hanya payment nora abo. Modern ni, borni nora kami ke boro. Kami ke sempurna kasih dah. Hah? Simparang ke sempurna kasih dah suara. Kasih dah. Bob bisi nora abo, ya campur bisi dah kelai. Khorang busuk tong nano roda kari wo? Ta mungkin mana bo ayang sini no korek kasar lebih baik aja. Soal nunjak roda driver. Ani motor sonde soal nunjak. Nungka boroni nungka boroni. Ayang ini no. Boro duk mang kasar nungka. Dokter nak jaga. Khorang busuk duk mang kadang nak gari wo tong nero. Ni tam mungka baksa yak mung somai ke boroni. Ya tiba ni ke boroni. Tam bung. Gogon, kamu? Sosin bay gogon, yak mung cengta. Jadi parah roka. Khorang ni. Ke Juli masa ke sarangka, kono jibi apa? Makan nor ke tukul mangka. Anak tu tukul nanya famous ikan besar mana kata. Oh mungkin ini kerai rumah. Goman saja. Oh so kau makan bukan ini kata. Nim kita mangka. Bo bahai ke nor boron phai mani bahai ke accident khabo. Bukan driver ke talung dah. Driver yang naik gari dulu no, itu sok sok itu salah itu biasa. Itu sebelumnya salah di mana? Di mana salah? Ini asal bisa saja. Ya sudah ada sorry nah. Ya kan boleh waktu itu nak kerja digi, om kisi gari om lain kan no. Om hanya lain itu kalau yang macam
Sino tolong buat karena mongol deh bro. Driver ki biang thaka tabo accident hoi pore Tabo iko rumah tam bumung driver ni mongol deh bro. Jiten bon. gari ki sab ni sa Gari ke ini boleh gari pilih na ba mongol deh benan gari tam nung la hujak ba nung ha tam ni ha tam ka ba ang sugo mana tam bahai ken ka nung to dukuma ka nung to tong approve nung to tong ha awon nung sade man bahai ken ka Takarjala constituency ni bisingo khobjak juda village committee no khobui korung thaini lukurok plai engai tongthoklai mani eba musalai mani eba ke bijoy misil khailai ke khumulungni motor stand okhlawo bijoy misil pali no kifil puro khumulungni bubagrani mang thong buskango tata magic truck malkhung driver asumsa brake rimani bagai filjagi thango abo bai belai ke sago dukhu manbai kha driver mongol debbur mani jai khaya ke malkhung mothma bagine opatimu ungka hene koksil jaka malkhungo kasanai lukurok malkhungo kasajak lukurok kupulung tongnai 30 jon lukurok dukhu manbai kha koktuma sawi mankha malkhung kasabono jotto chompok nagar village ni lukurok o malkhungo kalaijak hene nai nai disini tubujak koktuma Salmon bisa lama kalau sama jadi calo gue aku jerak saya ke rumah yang ini kan tak sedih borok mulai tak bisa kan boron hoje payment nora abo kayak komisi yang motor seni borni nor kami ke boro sempurna kasih das ha simparang ke sempurna kasih das mana kasih das bo bisi nora abo ya jampatra bisi daklai খরবছর তং নানো রকা গাড়ি ও আরো মোটামুটি 40 তামঙ্গে মানে ব আইং সিমিনো কয়েক বারে খাসালবি থাকি হাইদা সোয়াং নং জাগ্রক দা ড্রাইভার ani mulai sonde soal undang nengke boroni nengke boroni aing ino bor duk mangkasa nengke dokter naik kah? Kalau busuk duk mangkano na gari o tongero? Ini tam kah? Baksa yak mung somai ke boroni? Oh ya tik bani ke boroni? Tam bung. Gogon, kamu? Sosin bay, gogon, yang itu, yang kerengta.
Yang untuk kita. Jadi partner roka. Khorang ni. Ke Juli masa kesareka. Kono jibi ya. Makan nor ke tukul mangka. Anak tu dokumen nanya firman sih kan besar mana kata. Oh mungkin ini terakhir mang. Koman sereka. Untuk kerja makan bukan ini kata. Ini kita mangka. Bo bahai ke nor boron phai mani bahai ke accident khabo. Injection bang ke driver ada tam biar ada tam Bo ke driver ke tal roga. driver yang naik gari itu no ke sab সময় besar itu kita ke semua besar di mana di dalam sana ini asal bisa saja ya sudah ada sorry ya kan boleh waktu nak kata digi om tak isi gari om ayo kan om ayo ayo kalau yang Sino ko kapalawar ko badan kana ko ke dong sarwa mongol de berua Driver ke biang taka tabo accident ni kore. tabo ko rumo Tambu mong driver ni. mongol de berua mongol jiten bon Gari ke sab ni sa. gari ke ini le gari Bili na ba mongol de benan gari Ha? Tam nung la hujak ba nang. Ha? Tam ni. Ha? Saya tahu ini pasti. Tam ka ba. Song orang tang susta. Dua orang Ang sugo. Mana tam bahai ke ka nung to dukuma ka. Sabu bota apa ya? Hukuman sabu. Hukuman lagi ba. Lagi susta. Nung to tong approve. Nung to tong. Ha? Go itu tak. Tahu nung sekali mang bahai ke ka. Awas ini ya. Tak saya tahu kita.
অনলাইন পারমিট চালু করতে হবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিধানসভার যে আসন 60টির মধ্যে অর্ধেক 30টি আসন রিজার্ভ করতে হবে। সেই সঙ্গে আছে পুলিশ প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা নিয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে, ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষমতা দিতে হবে। সেই সঙ্গে এলাকাতে সংশ্লিষ্ট এলাকাতে যত বনজ প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, খনিজ সম্পদ আছে, গ্যাস আছে ইত্যাদি ইত্যাদি, এগুলি ব্যবহারের যাবতীয় অধিকার তাদেরকে দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত রাজস্ব টুল ফ্রি আদায়ের ক্ষমতা দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এই দাবিগুলি নিয়ে 16টা দাবি আছে, আর অনেকগুলি আছে। এইগুলি যদি বাস্তবায়ন করা হয় তাইলে এই রাজ্যে গ্রেটার ত্রিপুরা মানে হওয়ার পথে নাগাল্যান্ডের যাচ্ছে। তো এর জন্য আমরা যেটা দেখলাম আলোচনাতে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদেরকে অ্যাসুরেন্স দিয়েছে যে আমরা এই সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করছি এবং এর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী অফিসার নিয়োগ অতি শীঘ্রই তারা করবেন এবং আগামী 2-3 দিনের মধ্যেই হয়তো এই খবর আমরা পাবো। এই জন্য কথা ওরা দিয়ে গেছেন। তার পরবর্তী সময় আমরা কি দেখলাম, তারা ত্রিপুরা মতা দল বুঝে গেছে যে হ্যাঁ ওদের দাবি পূরণ হওয়ার পথে। খুব বিজয় উল্লাস করলো সারা রাজ্যে, এখনো তাদের বিজয় উল্লাস চলছে। তো এই যে ব্যাপারটার পর ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখলাম কি আজকের পত্রিকাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেব বললেন যে না না আমরা ত্রিপুরা ল্যান্ড নিয়ে কোনো কথা বলিনি, আমরা ত্রিপুরা হতে দেব না ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মানুষকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। এটা আমরা কি করে মেনে নেব ওনার কথা, কি করে তার কথা আমরা আশ্বস্ত হবো? ত্রিপুরার যে মানুষ বাঙালিরা আমরা কোনোভাবেই পারি না। এই উল্লিখিত দাবিগুলি যদি পূরণ হয়, যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এখন ডাইরেক্ট কথা হয়েছে, এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের কিন্তু ভূমিকাই থাকছে না। সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেল ত্রিপুরা মতা দলের, মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই। কাজে কেন্দ্রীয় সরকার যদি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্বার্থে মানে এই দাবিগুলি মেনে নেন, তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হবে? আমরা অতীতে দেখেছি সিপিএম আমলে ত্রিপুরাতে এডিসি হয়, ত্রিপুরাতে 6ষ্ঠ তফসিলের সংবিধান সংশোধন করে, জুট আমলে ত্রিপুরাতে টিএনবি চুক্তি করে শান্তিবাজার চৈলাম প্রমোদনগর কেন্দ্রকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এতে অধিকারটা গেল কার? বাঙালিদের। এখন যদি এই দাবিগুলি পূরণ হয়, এই রাজ্যে বাঙালিদের কি কোনো অধিকার অবশিষ্ট থাকবে? কিচ্ছু থাকবে না। কাজে এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিরা আমরা বাঁচবো কি করে, থাকবো কি করে? কাজে এই যে নতুন সরকার আজকে এলো, আমাদের আশা ছিল যে নতুন সরকার ত্রুটি সংশোধন করে তারা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, সবার জন্য সমদৃষ্টিতে ওরা কাজ করবে। আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখলাম যেই সিপিএম, সেই কংগ্রেস, সেই বিজেপি, সবাই দৃষ্টি উপজাতিকে তুষ্ট করা, উপজাতি তুষণ নীতি নিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এরা করে চলছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গোটা রাজ্যবাসীর কাছে সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষ, সুশীল সমাজ, ছাত্র যুব যারাই আছেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের এই রাজ্যে আগামী দিনে আরো হয়তো অনেক কিছু দেখা যাবে, এনআরসি আসছে, অনেক কিছু আসছে। যদি তা হয় আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমরা রাজ্যবাসীর সবার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই মুহূর্ত থেকে আমরা গোটা রাজ্যবাসীকে সজাগ সতর্ক করতে হবে। আমাদেরকে সবাইকে নিয়ে একটা তীব্র আন্দোলন তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে সর্বনাশ তো হয়ে গেছে, তো হয়ে গেছে, আর যাতে কোনো সর্বনাশী পদক্ষেপ এই কেন্দ্রীয় সরকার না দেয়। তাহলে কিন্তু বাঙালিরা বাধ্য হবে নতুন করে আন্দোলনে নামতে, এবং আমাদেরকে নামতে হবে যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এর জন্য আজকে আমরা ডেকে নিচ্ছি আপনাদেরকে। আমরা চাই এই বাঙালির এই বিপদের দিনে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন, রাজ্যের শুভবুদ্ধি মানুষ আমাদের পাশে থাকবে। আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই বার্তা আজকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে যেমন আমরা আনতে চাইছি, রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরতে চাইছি। সবাইকে আহ্বান করছি এই বাঁচার আন্দোলনে, আগামী দিনে বাঁচার আন্দোলনে, অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সবাই এগিয়ে আসবেন। নমস্কার। আমরা বাঙালিরা প্রেসমিট খাই থাকা যে এই যে ফেতার টিপ্রালেন এবার কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের নাইতমানি আপনার তো এই বড় প্রেসমিট খাই থাকা যে এই বর্মে মানথায় ল্যান্ড রেকর্ড, পুলিশ, এডিসিনো, ডাইরেক্ট ফান্ডিং আমার হাইরক তমুনো রবি টংখাই ত্রিপুরা হাস্তেও যে 1G বসং টংনাই রক বরংনি থিনাং বেলাইকে হাময়াংনাই আবুনো তুই যত 1G রক থানসাং দিনে যে খরাং তিসাওই প্রেসমিট ডিসিন তুই সামাই আবুনি ফিরক মঙ্গলে বাহায় তাও তো বেলাই কাহামকো দুনিয়ার বাঙালি এক হোক, বাঙালিদের এক হওয়া উচিত। বাঙালিরাই বা কেন বিক্ষিপ্তভাবে থাকবে? ওয়ানসা রগলে তাঙ্গে এক নিয়াংনে ওয়ানসা এক না নাঙ্গো বরক বে একঙ্গই जों ওয়ানসা তংমান জাগানো
বাঙালি ল্যান্ড রিডিং হে চিন বাগিতে আবো সুবিধা আং নাই जों তো আবন নাইবলে নো প্রবলেম जोंनो सोंजाका जे ওয়ানসারক দাবি খেগেলে রিরি দি বরন ওয়ানসা যেখানে তঙ্গ আবনো রিরি দি চিন কোনো আপত্তি করে কিন্তু টিপ্রা তংমানো টিপ্রান বোমার নেই চিনি কবে আরো যদি 5টা রাজ্য হয় ত্রিপুরা থেকে আমাদের কোনো সমস্যা নেই আগরতলা নি বরদোয়ালি না একটা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম উদয়পুর নি মাতাবাড়ি ও ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির তংমানে আরো নি কয়েকশো বরণতেই আলাদা রাজ্য ঘোষণা খেকে উই হ্যাভ নো প্রবলেম বাঙালি আমার প্রিয় বাঙালি ভাই ও বোনেদের বলছি আপনারা যদি ত্রিপুরা থেকে আরো 5টা বাঙালি রাজ্য গঠন করতে পারেন আমাদের কোনো আপত্তি নেই আমরা খুশি হব যে আমাদের ত্রিপুরার বাঙালিরা আরো 4-5টা রাজ্য পেয়েছে আমাদের কোনো দুঃখ নেই কিন্তু আমাদের দাবি হচ্ছে আপনাদের ক্ষতি না করে তিপ্রাসা যেখানে আছে এই এলাকাটাকে নিয়ে একটা রাজ্য তাও সংবিধানের ভিতরে থেকে সংবিধানের বাইরে নয় এবং এটা ত্রিপুরার কোনো মানুষ দেখবেন না এটা দেখবে ভারত সরকার যদি চায় এটা হোক বড় দা সেং তিলে ওয়ানসার ওয়ালাই কোনো কারণ নেই थान्दिका तंगि गारो चिनतल कामथे को आइ सानो खूब जागा नक थांगिरन थानि जा कना सनिया बरो आनो रमि खिउ नाहादि आं फंगाइ सिमे कुनु बकले काज केले करे जागा बकले या बरो रमि खिउ नाहादि रोमा का साबो रम खानो न को दा पुलिस रमि या कना सनिया बरो हात रमि खिउ आनो ताम नि बागि रम खा ताम बगे रम खां ताम खाइ थैनि थाउ को बरो सागे दं अ नों हाजिरा खाइमानि सि तिनि न माइके प्रग्राम के जेन दकबो मरो नक थमो जि दाम थागादा थाले थमो बरो लामा का सि रमि नारेको sapana yakar jagya borok tawan sokthang gundagiri khaigei o hawati kinai gundagiri khaigei ser pusni राजनीति व्यवसाय खाइनाय बरो इमांगो फंतान नथाय बरो नते वैसा कताल की शिखर जकिने अब सेंग जक टिप्रामोथ हने जे बिजय मिছিল को সার্বিক বা তাও মজলিসপুর বিধানসভা কেন্দ্র সাবজিতি বিজেপি নি বিজয় মিছিল নেই ও কেন্দ্র মজলিসপুর যদি সিপিএম এবা টিপ্রামথা বা কংগ্রেস বিজয় মিছিল খাইকে আংলে ব্যক্তিগত বাবা আপন ঠিক জায়গায় তো তামঙ্গই যে জায়গা জিতিয়া আ জায়গা আনে হাপাংনি সরকার তমনি থাঙ্গই বিজয় মিছিল খাইয়া তো কগে নিনে হাপাংনি সরকারনি বাগেই যদি বিজয় মিছিল খাইনা হাঙ্গাই প্রদেশ বিজেপি রক্ষবরক সানাই যে মুসুক তারিখ 19 তারিখ বা 22 তারিখ সমগ্র ত্রিপুরা ব্যাপী जों বিজয় উৎসব খাইনাই আ দিনও যদি অম্পিও বা যে কোনো জায়গা বিজেপি জিদিয়া জায়গা ফানো বড় খাইকে হাঙ্কে দ্যাট ইজ ফাইন কিন্তু আই ডোন্ট থিঙ্ক মিয়ানি সালো প্রদেশ বিজেপি নি কবক মুম্বাই আহাই বিজয় মিছিল দं স্বাভাবিকভাবে যারা জিদিনাই রংনি গানাও থাঙ্গै খুঞ্জু গেদেরকে তাক কগনিক তব টিপ্রামথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মায়া বদ
जों ताबुक जुदि बीजेपी जिदिमा आमचायाव थाङै बिजय मिছিল खायके बीजेपी रक्षा साथाखै माने कमे so I would request BJP, I would request CPM Congress, also Tipra Motha. जों जतनो संजतमा तंगै चिनी एक्टियार बरो जों बुसुक लेभेलो सामुं दाङैमान चिनी ख्लाइदाइतामो अमरनो किन्तु जों लिडार रक एवं बदलबो मावान सुबनै मियानि पार्टी मुंगो आं जे कक खनामानि MLA चिनी Pathan Lal Jamatia. He was always in touch after the incident. Angbono Masaka the Pathan. The best people to be well in touch is police department. Law and order jokhon besamal obostha hothango. It is only police department can control the law and order emergency kalo. I am sure Pathanlal Jamatia, our honorable MLA, was well in touch with SP, SDPU, এবং থানানি ওসি বাবু বাইবু বিনি যোগাযোগ নিল এলাকার বর্ণন বক্তব্য জলারগ্ন নগর ঋতুগৈ টিপ্রা মথানি সাপোর্টারগ্ন বুমানি পরিপ্রেক্ষিতেছে অমক ঘটনা So now at a todon whosoever is responsible Borgni Birudda inni at a Baostang Nauchi Bongmano BJP ni Bongmano Tipra Mothani but I Nisaka Okebuye. So I am not here to say that BJP is good or Tipra Motha is good or BJP is bad, Tipra Motha is bad. Amoye ঘটনা নি সঠিক তদন্ত না দরকার নির্দোষ বড়গ্রক যেন হয়রানি নিয়ে ইন্টারলকিউটর গুগল টাইপ খাই নেই মান ওনারক ইন্টারলকিউটর মানে মেডিয়েটর কক বরক বাইখা রাই বাই মানে আয়েং নি কক বো বখানা নাই সাপাই নাই ইয়াং নি কক বো খানা নাই সাপাই আবনো নো ইন্টারলকিউটর চংনাই or dialogue process o Tipra Motha ebong Government of India ni bisingo je dialogue na thangtong abono songna inka Union Home Ministry of Home Affairs bo interlocutor chongi dinai jeng Tipra sarok asole tamu nai bong bial tamu tangi greater Tipra land sanjagi to jodio BJP ni shishyo netarok kendriyo netarok sao ग्रेटर तिप्रा लैंड को छोड़ करके बाकी सब हम देंगे बड़ बुचिनी ग्रेटर तिप्रा लैंड तांगी नांग इंटरलॉक्यूटर खनातों खनाई शाइतों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंगो खनानाई बड़ ग्रेटर तिप्रा लैंड को छोड़ के बाकी सब ले लो मा वो बाकी क्या चीज है सिंगो नाई नाई अब है सो इंटरलॉक्यूटर चौंगमानी मो একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ত্রিপুরান বাগি আর মুতি হাই इंटरलॉक्यूटर संजागमानी मलाई बुमाव सिजाक तंगनाय जों ऑफिशियली ऑथेंटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो चिनी सानमुं ते नाहार मुंनो जों ताम हनाबनो ब्लाई आफारी माने सिब्लाई न हनाब्ला लिखित भाबे इन राइटिंग जों याफारी माने सो वी वेलकम बनि बागिनो तिप्रा मथानि वारियर्स ऑफ तंगथगै अमित शाह जखन अरो फाइका Honorable Union Home Minister বজখন কক রেখা মহারাজানো যে जों ইন্টারলকিউটর চঙ্গই টিপ্রাসারুগনি মানে প্রবলেম নো সমাধান খাইনা নিনি যখন সাকা মহারাজা তংথক জাকা মেসেজ जोंनो रखा जों बचिनी डाउन दि लाइन যখন মেসেজ রেখাই ত্রিপুরা গনাঙ্গই টিপ্রারক বাজি ফুটিরুই তংথকাই তংথংনানি ককাই এবং তেকাইছে আং ককসাও মজে তিনি ডায়লগ প্রসেস চলিতম মহারাজানো অমন লিড খ্লাইতম সো হি ইজ টকিং টু দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মহারাজা দিল্লি থাংজাক এবং তিনি নাকিব তিনি সানডে তিনি গুয়াহাটিও কিভিল ফাইনাই কারণ মো ডায়লগ প্রসেস
দুই চারজন বড় খুব ইম্পর্টেন্ট আছে বিনি বিসিংহ আসামনি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইজ মোর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা is also very important stakeholder in this discussion. Chini party ni chairman, His Highness Bobagra Pradut Bikram Manikji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shahji Bobo very important stakeholder ne. Tarpore chini samajpotiro নিনি কলয় জামাতিয়া রিয়াং তিনি যে গোবাংমা হদানি অকরারক বরকবো অর স্টেক হোল্ডার নেই যতন তুই কক সাজাক নাই ইন্টারলকিউটার নি বিসিংতে সো দফাই দফাই মিটিং নাই হয়েছে কোনো ওয়ান ম্যান গেম হয়েছে কোনো এক ব্যক্তি সাইর কাহাই হাই রিদিং মাননাই হাই বইয়া বা অম অম जों सान हुन সাজাক নাই হয়েছে all everyone will be consulted and একটা bare minimum draft ফাইনে আর draft নি উপরও না একটা চুক্তি নাই এবং চুক্তি বুসুক টাইম নি বিসিংহ বাস্তবায়ন বা ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লাইনেন নাংনাই আর টাইম বা আরো মেনশন দং সো আং পার্সোনালি মনে খাইও দিস ইজ আ গ্রেট অপরচুনিটি ফর ত্রিপুরাসাস মো হাই সুযোগ মল ব্রুম ব্রুম ন ফাইয়া হয়েছে অনেক বছর পরে जों মইদুখাইমানো যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানমানি হলো ম বুঝিতেই কাইসা চিনি বাগै বেলাই গাহাম সেপ ফাইকেনা একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটার সংনানি ব্যাপার আংবো খানাগা কিন্তু অফিসিয়াল নোটিফিকেশন ফাইয়াসাক জরাতেই আই ক্যানট সে আং সাইমে যে একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটার নি সাইমি হয়েছে অমন বাগেই ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি থেকে কাইসে নোটিফিকেশন ফাই খুব আগামী কয়েকদিন নি মধ্যে ন ফাই নাই ফাইকাই जों যত সিনাই চিনি আর আই বাইসা বুংনাই হামবাই যেটা আর দিননি সালো যে কক অমিত শাহ কগলাম সাইমানি সালো আবুনি টাইমনি সালো ত্রিপুরা হাসনি চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা যে তো প্রেস নি চিন্তি শাখা যে বেটার টিপারলেন এবার কম্পিউটেশনাল সলিউশন এভাবে অমিত শাহ কোনো পক সালাই যায় যে প্রেস সামান আং সিয়া গ্রেটার টিপারলেন নি বাগি কক সাজাগিয়া না কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নি বাগি বদা কক সাজাগিয়া নি সাং সিয়া তাম সাবো কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নি বাগি ব কক সাজাগিয়া আং নিজে আরো আসুক জাগ আংবো কক সাই ফাই আরো বাহিকে ডক্টর মানিক সাহা আর কক সাকা বাহি এন্টায়ার ডায়লগ তো গ্রেটার টিপারলেন ন বেস খাইনো সাও এবং বরং প্রকাশ্যে যে কক সাও আরবো जों আকং সাও যে গ্রেটার টিপারলেন এই মুহূর্তে কিন্তু जों নরন রিনান মতো পরিস্থিতি করি তবে গ্রেটার টিপারলেন ন বাদরুই নরক তামো তামো তৈ আলোচনা খাইনেন মুসুং নরক নং সানমানি বা जों অফার খাইমেন নরক খানা সো जों সাকাওকে ইন দ্যাট কেস ডেইলি তো মালাই মায়া সাবন বিসিংতি মালাই নেই ইন্টারলকিউটার বিসিংতি মালাই নেই ভেরি গুড তাবুক जों তো চিনি গ্রেটার টিপারলেন থেকে উকলক ফাইয়া কয় গ্রেটার টিপারলেন তাবন তাবন বাগেই না আর রিজন নো जों সাননাই উই উইল আস টিপ্রামথ এবং বুবাগ্রা গ্রেটার টিপারলেন হইতে তাবু কুতুলিয়া কয় কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নো जों মনো সানা সুযোগ মাননাই তাবু जों तांगी ग्रेटर टिपारलेन साननान क्लाइखाय प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंनो ग्रेटर टिपारलेन को छोड़ करके बाकी सब ले लो मा बाकी तामो आबो जों खनाय माननाय सो वी हैव टू गो फॉर डायलॉग तब डायलॉग क्लाइलिया सुदा आंदोलन न क्लाइ दंगा तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना नायाबो सिगलाक ग्रेसं सो टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन टिप्रामथा एबा टिप्रासानि रिप्रेजेंटेटिव बंगै टिप्रामथानि बुबाग्रा एवं मे बी फ्यू ऑफ हिज लीडर्स समाजपति जों टिप्रासानि पक्षंगै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मो डायलॉग थांमानि बेलाय गाहाम स्टेप
Azora tam offer khaja ka boke abo discuss si borok okong no sakai nong tam problem sing saka sin funding ni problem sin borok no sing develop khaimi police sin thani kari ni bagi jora police no sing phanangai samung tangi maya buini dofan borok no police no ব্যবহার khai chini bolong chini ya phau kari bagna ni power kari chini jaga bui dokhol khai jongomono aris nambai ari boi jongomono rokha khai mi ang dokai जों chini bkhan dukhon kok saga aboni bagin kintu tini interlocutor chongjago ba chongjagnai so let interlocutor come phaigara tungbo bobai to dofai dialogue nai এবং প্রত্যেকবার যখন ডায়লগ হুঙ্গো আপনি নুটুং নাই চিনি তামো নাংকুক মানি এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তামো হেন আমম সংমা নাই নাই এবং সং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ন অমন সাগু নাই এই সমস্যা নি বাগিন জংখাইনো চনো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড রে মতো একটা সুযোগলে চিন বাগি সানানি ইন্টারলকিউটর ফাইকাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি দাবিনোনো সং প্লেস খাই নাই but with reasons রাজনৈতিক স্লোগান নি বিসিংতেই আইছে যে কুমলং দুকমালি হাতিও 500 জন বরক তিখলাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অবিলম্বে দিতে হবে বা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মার নাই একাই সভা চলে নাই আপনি কক বাইছিমি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড जों सानग्लागाय with reason আমঙ্গই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ত্রিপুরাসারনো রিনা নাংকা mo interlocutor ni bisingtei जों प्लेस खाइने tambai constitutional solution obor sabo aro separate bu tongmano get problem tongmano land power tongmano mane abo to just dialogue tori tonghaisi dialogue conclusion yako dialogue paile pore sina samanai busi dorte जों tini constitutional right makha কিন্তু ang asa khayo ang saga 100% yefano angobon kok saw 99% ongnai 99% ongnai angobon bias khayo tam keba o jorawo जोंबो साइमनो जे तिनि मुभमेन्ट आं पहिलानो कक सानि चेष्टा खालाया जों प्रेसार स्ट्रं खायानि बागै जों चेष्टा खालाया अब जों खालाय मेलिया जों ते माबु गिनाय 5 बছর माबु गिनाय तयसा एला जों ते 5 बছর प्रेम फिनाय जों सम खामो जे त्रिपुरा जगो जों दरसि क्षमता मा हांखलाय जों दरि 25 जन 20 जन सिति एमएलए हांखलाय जों तमा खामो सरकार खाय तमा खामो किन्तु सेंट्रल गवर्नमेंट बरो वेरी सीरियस दंगो आं खागाव गोबां क्लोज दंगा जागा पॉइंट दंगो आ पॉइंट आं ताबो मास मीडिया आं सायाखो कदिमे जों फुनुरिनाय जों पाब्लिश खायनाय मरद बु कक साजा गोबां पॉइंट दंमोन जों आसु जतनो क्लियर सानि ककरि ताव टक्सलै दंगो तामानै माय आबा जों कनक्लुजन थांमायाखो आबाङै आं दनो बारबा सावनो खिसे दज्ज दंदि आं दाबो जतनो किलाके सारने अब ककरि आद्राब खायमानि भाइनो अनेक इस्यु दंगा जागा आबनो सानि सायाखो जों कयदिन बिसिंगो जों पाब्लिक दस फनुरिनाय दिनै द्राब जों खायलायमानि बा ताम मांखा आबनो राव लुगनाय ताबो मासे मायखो सिंयाखो आबनो ताक सानानि आवत आनि अधिकार करि सर ताबो हास्तेनि दल कसं तंना लुकरक बेलाय खिनो ताबो कक संगा आसाय तंग ससियेल मीडिया नि बिसिंते एबा भाइराल गोइं तंगके किसी साबर सिनाम सं माने कायसा जा कायसा द्राब हनै कायसा अमो सैजाक तंग माने इंटरलेकेटर हनै आबो तामो आबो बेला कि सिनाम सं जामन आबो नंगो इंटरलेकेटर के आबो नेगोशिएटर ने तेजे इंग्रजी बायके आबो तिन को बगे तंगनाय मादारि हेता तम सनाय जों रायबा किला के म रायबा जों कक संलै जों रायबा नाया देबा आसल आबनि मिनिंग के चिन को बगे रायबा नेगोशिएटर bon arne atone musbalis awaj ang tini misra jingnai ang ron lukang sinibo bongkai o raiba angkai bo naleno bon lip khayo joto northeast ni je problem ti angkai bon thude ka sengma thangbo bo ko negotiator ge abono chung clear businango chiko raiba hano nagaland ni problem meghalaya ni problem men budulen ni
joto problem no aborno negotiator rongo abangai bono tau chongkha official bono chongkha chini bang kok sana bagai ke boba ni senta kok slainai bo on behalf of home minister bo represent slainai no joto saibano home minister to belai busy bojas chongisi ro nang salai di bo bone through de ke chung salainai bo to official khokra belai boro kotor IPS officer again ke cham bo negotiator ngai bo rai bang nai abani bagai angkha ko bone bising tising ani personally bang ko masawo ang bono sinugo bo belai borok kaham especially boti brand boron bagai belai concern notice ni bagai even boti ni Tipra sari bagai bani ni notice indigenous people ni bagai bo motamoti bo saiman abangai bono chongkha belai chini kapal kaham maharaj bhai bo kaham ke silaigo ang bono sinugo personally mura ang khagawo boni maddome boni bising tui chini Tipra saro hamari mannai sing to saimano chini tabo hot topic ngi tongo chini Tipra motha te chini central government KOKPIN India bai idaning sing kok sana bagai sing already sing kok salaika sing to saimano election sikang haino sing Delhi thangka sing joto chini sisyo netaro Maharashtra soho sing Delhi bu প্রায় দুই ঘন্টা হয় সে কক্সলাইকা হোম মিনিস্ট্রিনি কত কত বিচারক হয় কিন্তু ফিয়াবা বিভিন্ন কারণে সে এগ্রিমেন্ট নাংলাই মিলিয়া তাবক जों যত নাইসিন দङ गोबां बर'फोराव कनफिउजन दङ आपन दि जों दिनै आंसे कक सानाय আসলে आं अबन सानाय सिंगिसे दज्ज मखलायनाय जिमबरो दज्ज करै पेशेंट करै जेकुनु जिनिसनो जों फाट खेमाना बुजुगो नरवान सौदि चिनि तेलेंगाना बरो भाके मानखा तेलेंगाना राज्य को तालमा माने बरो अनेक सेक्रिफाइस खालायखा 50-60 বছর बरो फाइट खालायखा अनेक बरो थैखा सहिदोंखा हाके बरो मानखा झारखंड मा माने आबो एकै कारण इभेन टावगनि बुडुलेंड बरो भाइनो दीर्घ बছরের फाइट खायतो मानयाखौ निनि गुरखालिन भाइनो तै टावगनि कार्बि आंलं र सानै दङ मेघालय साइन दङ कखे अजागासि चिनि आঞ্চলিক দল যেকোনো আঞ্চলিক দল ত্রিপুরা মথা পার্টি বা I-50 যতনো जों कासे प्रेसार पलिटिक्स खायना जेकुनु पार्टी जेकुनु दल रिजनल पार्टी जों स्ट्रंग प्रेसार अमाय आंखाय चिनि दाबि रमाया अबसं साइमाखा आं दिल्ली थांब्रो बकक साका जे जों जाते जों अनेक दुगामाखा अनेक ठके जाखा चिमबाराव ताकफोनो जों दिनै कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन फाइमियाखौ दिनै सांबिधानिक अधिकार जों मानियाखौ दिनै आं बालाय वानाव बालाय वान साव चिनि Tipra सानै बागै चिनि Tipra सारक नि बागै बालाय वान साव वानाव तांगे गोबां माने Tipra सारक ताकफोनि सियाखौ सिदे सिया अनेक ब्रक दङ सिदे सिया दङ आबां वानाव दिनै नोंलुदे चिनि बबाग्रा महाराज फाइका खुद निजे अंखागै फैगाबो आगे बाबो सानिया दमनेनो सेपारेट स्टेट आर्टिकल 2-3 बबो हमजे दमनेनि किन्तु बो कन्वेंशन का ताबो जनो जरा फैका सबसे आं बागै आं महाराष्ट्र बलाय हामबाय मारो जों बाय गदाल फैका ताक जों जतन खुशी बन नेतृत्वे जों आगोहि दङ सबसे बन आं हमजाबो दिनै चिनि खुद बुबाग्रा निजे खा रवै एकदम बो सामखाय दङ साबुं हबुं कसखाय दङ आं नंबलाय बनाव सिगां हामबाय मारो BJP बाय Tipra Mothani halok बाहाय थिनांगो हाफांगो आदे आचुनो Tipra Mothani आवतै बरगो ताबो अनेक प्रश्न खाय दङ पन्सिल खाय दङ जोगोबन सलायजा जों नबो खोनागोना चिनि महाराज कक सामानि जों तै दुकार जागलिया
जों कम्प्रमाइज खालाया जाते IPF दिनाव बस सुलुई सागो IPF दिनाव 5 बছर 6 बছर थुंजाखा आपनो बस सुलुई सागो तिनी अकक सागो किन्तु फेते काइसा बनि सिगां काइसा मासा नाय जों दिनै प्लान दिनै वान समनि आबो जों टाइम सनाय जों ब्लाइगे दुध बाइको हमानो आंबो टिप्रामाव हाबखा जों अबान वान समनि टिप्रान हिस्ट्री काइसा जों खालायनाय रेकर्ड खालायनाय टिप्राव आनचल दल सारा के बोसोर खालायनाया ना BJP ना कांग्रेस ना CPM नेशनल पार्टी रक सर खालायनाया जों काइसा फैक्टर ang दं नाम जों माने किताब जों टिकेट छरेबो जों बा अंलिया आव जों ब्लाइ दुर्भाग्य दिनै टिप्रा साराव ताखुन बुचियाखो जतन CPM खालायगो कांग्रेस खालायगो BJP खालायगो नेशनल पार्टी खालायगो फियाबा जों स्ट्रं प्रेसार रमाया तांगैके जों गराक थानसांमाया आबां जों सालाय महाराज बायवान सवै बतिनि अबन पुइल टिप्रान हिस्ट्री ओ 41 जों कैंडिडेट रिखा आरो बिसिजों 13 पाइखा जों वान समनि जों फैक्टर नाय जों दरसि 16-17 दा माहांखलाय जों सारा टिप्रा मथा पार्टी सारा सरकार गठन खालायनाया अबाय जों खालायनो बागै जों प्लान खालायनो फियाबा जों दुर्भाग्य जों बर' बुजिनो बागै जों खालायनो आबाद बागै ताबाव कक फायका जे BJP एकक KOKBOROK सरकार खायखा गाहाम कक किन्तु फियाबा एकक खायफानो बर' बसो फानक्रियो तो साइमानो बर' मात्र 32 ता सिमानो अब रिक्स गवर्नमेंट तो साइमानो दिनै जे महाराज कक सामानि कन्स्टिट्युशनल सल्युशन सांविधानिक अधिकार आं गोबां आगे कक साका रेफरेन्डनि कक साका जों अ अर्थ माने जों जुदि अर राइट पार्मानेंट सल्युशन आं दिल्ली थपर कक साका डोंट कंपेयर विथ त्रिपुरा एंड नागालैंड मणिपुर मिजोराम बर' जों खेलायजा दिनै मिजोरामाव दं डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बर' तंना नाया डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नाया दिनै मेघालयाव बर' दं डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बर' नांगिया इवन आसाम बर' डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दं बर' भाइनो किन्तु दे आर नट भेरि नामथानाय अब नांकुगु हाया त्रिपुरा बाय दिनै मिजोराम नागालैंड मेघालया नि सिचुएशन डे एंड नाइट डिफरेंट आंको साका तांगे इके मेघालयाव स्टेट गवर्नमेंट बरकनो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बरकनो आसाम एके अवस्था कार्बि आंलं बर' भाइनो आसामिस बाय कथालाय गाहाम किपचिनि सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट परमे जों सबसे प्रयोजनखौ जों नांगौ आं बोथोरनो बर' जों चेष्टा खायखौ बुजावनो नांगौ त्रिपुरा सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट डोंट कंपेयर विथ नागालैंड मणिपुर मिजोराम मेघालया डोंट कंपेयर अब्ला आं बन कक्सा बनि बगै दिनै सांगुनि अदे नाम साबा नायदि दिनै अबाय जों सिसुं तो दिख्लायमानो जों चेष्टा खालायो डेमोक्रेटिक कान्ट्री नौ जा साइमानो मेजरिटी मास्ट बी रूल मेघालयाव नायदि BJP साइड नंबर सरखायो BJP मात्र 2 जन MLA मेघालयाव only 2 MLA belong to BJP the rest के अंजल दल से नागालैंड सेम अवस्था नागालैंड आनी सियाम होते हैं नागालैंड दी NDPP रिउनि दल बर' बासाव 40 टा MLA कन्टेस्ट करे BJP बासाव मात्र 20 टा से तारमाने बर' वीक BJP फाना नेशनल पार्टी फाना बर' दे डिपेंड ऑन सामना बर' बर्षा माखायनाय आनचल दल न ए अपरिस्थिति जों तमाया तिप्राव अपरिस्थिति तमना जों चर्चा खायदों आमरा सांबोदिन अधिकार जों जदि त्रिपुरा हास्तेगो अमाय जों खायमा हाके लाइक सिचुएशन नागालैंड बा मणिपुर खायमा हाके आपले जों कक साथौनाय आपले जों दिनै सांबोदिन अधिकार जों राइट माननो जों सानना दावसो माया आपले बगै चेष्टा खायलाय माने जे आसि त्रिपुराव अनेक बसर लाई थांगा बुथ थांगो फुट फायो बासाव किन्तु जों अर फैक्टर खायबिया अंखामो जों तेरटा माखा अब बेलाय गाहामको एकमात्र अब सम्भव जों महाराष्ट्रनि कारनिनो जों कम से कम तागलाय जों 13टा MLA पास खायखा प्योरली रिजनल पार्टी प्योरली त्रिपुरा
অবো তো চিন ঘর বসে তাখন চিন বড় কনফিউশন দङ বরিবা আং অবন সাও চিন তাবক টক চলাইনাय और नेगोशिएटर अलरेडी बरो अपॉइंट खायखा तैबो आनो साइसे खालामसो आईपीएफ तिनि पार्टी नुय एग्रीमेंट बाय तामन एग्रीमेंट डे एंड नाइट डिफरेंट आफ्रिका जस्ट बरो कायसे सुनो कॉक्सिन साइरो जे आरो न साइके सामानो जों जतो बुझि नामाबो तिनि कोनो और एग्रीमेंट करै सुनो सागलाय रेखा जों कमिटि खायनाय सुखसि बरो खायखा ताबो खायया जों आसक लागि आंनि दंगो महाराजबो दंगो जों शिष्य नेता दङ नि मथानि जों नायलायगै जों द्राफ खायलाय आं द्राफ नुजा कन्स्टिट्यूशन सलुशनाव होयो जे ताबो जे आइन पास के फायनाय आबो तो अनेक इशू सादानि दङ जों साना ककरै ओ आइन मा हांख्लाय ओ अमनो जों दरसे एमेंडमेंट खायमा हांख्लाय सेपारेट स्टेट मामानि 90% मामा हंलाव आसे कुसुम क्षमता मोननाय सांविधानिक अधिकार जों मोननाय आबो सोंनायो दिनै आइन दङमो दङ बा उदिन द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया सांविधान बिहिन तंदै अब कन्स्टिट्यूशन सलुशन नाय कन्स्टिट्यूशन माने आ तंनि सेपारेट स्टेट दङ आर्टिकल 23 ने तैनि स्टेट काउन्सिल दङ आ कमा आइन दङ जागा ताबो ब आइन हेफाजाबनो अब जों दाव सालायनाय आबगै आं जतन दज्य तंदि नायसिं तंदि ब आइन थेपानाय जों ताखौनो जों परिष्कार सासंनायखौ ब आइन थेपायै जों बर रिदिनाय आबो जों स्ट्रंलि बना एपिल थायखा जेरै जों सेटिस्फाइं हंख्लाय मरा जों सेटिस्फाइं हंखाय जों बेगेट थायनाय आबो जों बारबार सावो निराव जों बयद खायदि जों बिहास खायदि जों रिफाइनारि कक्स खाय दङ जों जे ताबो टक सलायदोंमोन अबोथ अलरेडी नेगोशिएटर संजाखा जत नावजो साइमानो नेगोशिएटर संनाय जों ताबो टक चलायनाय जिनि बिसिङो डिसकास डायलग चलायनाय डायलगनि बिसिङो ताम आउटकम फाय आबोनि न नायसिं मातंनाय ताबोनो बाक्सा अनेक बर कमेन्ट थायो सेपारेट स्टेट माइया सौया हाया किन्तु आबो टक चलायनाय बिहिन्थि जों साइमानाय बोसोर गोरातै जों सांविधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों बरन बांसिन रमानाय जों आबो ताक सालायनाय आरो गोबां आइन दङ आबो जों साथ'गिया आबोनि बगै आं खागो दज्य तंदि नायसिं तंदि ताक चलायनाय जों अरबिसिम जों साजाक दङ टाइम फ्रेम जों लेंगरिया 1 बছর 2 বছরया तारनि नागालैंड फर एग्जांपल आरो टक चलाय दङ आरो डायलग चलाय दङ किन्तु अनेक लेंगरिं आबो जों रेफारेन्स कक साका नागा पिस टक तारपरे नोंनि 3-4 বছর थाङा 5 বছर 6 বছর थाङा ताबो फिनिशिं याखौ आबो हायजासे तांथुं तिप्रा बाहायनो जों बनबो साखा दिनै टक 1-2 मास बिदिनो पाइ थांनांनाय पाइ हांनाय जों आबो जों उइद्र थायनाय अबो जों सालायजा आबंगै आं दिनै अबनो कयनाय जों बारनो दज्य तंदिसा नायसिं तंदि जों ताबो अलि ड्राफ्ट कमप्लीट दिन दङ बा एक्सक्लुड इनक्लुड दङ ड्राफ्ट बाहायनो आबो ड्राफ्ट जों फरायलायगै रेसिनि तिप्रा मथानि नातार सन्तुष्ट दङ हांखाय आबो जों उइद्र खायनाय आबंगै ताबो दिनै बीजेपी बा मथानि सम्पर्क जत साइमानो मरे किलार के साखा जों ताबो दिनै अ दाबिनो जों मानदिसा पर्यन्त जे जों नायमानि जों कन्स्टिट्यूशन सलुशन याथा पर्यन्त जों बाय जों सरकार जों हाबिया जों एलेन्सिं या अब जों सालायजा आबंगैदो नो कन्फ्यूजन ना करै दिनै गोबां जि ड्राफ्ट बिसिङो मा पॉइंट दं तैबो आं लुखा सांगो साबो सामायाखौनो सयसारा हायनो बरो डिमान्ड रेट प्लेस करे देखा आब्रो फेक आबो चक्रान्त साइमेयाव साबो खलाय साइमेया आबो कोनो अथेन्टिक निया आरो जों किन्तु सय दं नांनाय दिनै नेगोशिएटरनि सय दं नांनाय बा दिनै तिप्रा मथानि सिसुने सय दं नांनाय कोनो सय करै हायनो फाल्तु टाइप केरि देखा आ फेसबुक देखा आबो बरो कन्फ्यूजन माने दिनै बिसिङो आं कयनाय एमंग द तिप्रासा बिसिङो आबो बरो गोबां मानसिफ्रा दङ जाते आंनि बंगले चिन दुर्भाग्य हम बार-बार मारसाबो जों जे सामखाय दंमोन इनाव नायसिं गादि नायनो न सुदुर गादि जों नायग्रानबा दिनै टक बाहे चलाय दं बुनि बंगै कोनो अर बिरबान दंना करै कोनो कन्फ्यूजन ना करै सांविधानिक कन्स्टिट्यूशनल राइट माने आरो गोबां मा दं हायसि सांविधानिक दामा जेकुनु आइन जेकुनु दाबि आबो संविधान बिसिं मांनाय
समयने कम से तंगो बब बाहाय नाय आवाजों तावजों किलाके सामयखो जोंनि आर्टिकल 2-3 देंनाय माने ने सेपरेट स्टेट देंनाय ना अटोनमास स्टेट देंनाय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देंनाय ताम ताम नाय आबो सालायमाने बिसिंतै आबो सल्व खैदेंनाय बरि बागै आं अबन सागो जोंनि त्रिपुरा माथा पार्टी ना सुगुरुदि जोंनि महाराज अले दिल्ली थांगा बो दिल्ली थांकाव थाय दङ दरगानखौ जों थांनाय आं बबे मेफ्रान कक सालायखा किन्तु फियाबा आं अबन सागो जोंनि महाराजनि बिरुद्धे गोबां मा कक सिथ्रासाव थाय दङ आं बेखौ दुखु नाङो जोंनि दफाराव अनेक जों बुक्ट बुगिंखा आं बर भारतनि थाय दङ जों पेशेन्ट मातनाय दजो मातनाय ते जोंनि बिसिङो जों हामजागो मातनाय आं आरो बुकक्सा जोंनि जिरायराव गोबां मा कमेन्ट फैयो जोंनि महाराजनि बर' कक सिथ्रासाव कक हामजासाव प्लिज नाव खायतांदि जोंनि दफा जों अलरेडि केसे बय दङ जोंनि दफा बैसाय बेलेखनो जों नरम जों बयबो मोनैजागौ आं सारा त्रिपुरा गुरि आं सायमानो आं सारा भारतबर्ष गुरि दङ आं सायमानो एबा सारा विश्व पृथ्वी गुरि दं सायमानो जोंनि दफानो जोंनि त्रिपुरा दफानो अनेक बर' नाहरै दङ जोंनि बां सुरै दङ बर' जोंनो हामजागौ फियाबा जों बायजों त्रिपुरा जोंसि हामजालायनाया अबे जों सबसे दुर्भाग्य बनिबो आं सानाय महाराज अले दिल्ली थांजा तो अले चलै दङ अब चलै थानाय बोसोर दिन चलनाय अब जों सायमिया किन्तु जों सागा टाइम फ्रेम माखायनाय आं जे खुद जोंनि आसाम मुख्यमंत्री आं कक साका उसां बय मालायखा आं मोनो साका जाहाथे जोंनो आईपीएफ भिगता थोंदि नों आईपीएफ नो गलाय थोंखा आं अमित शाह मालायखा आं बनो बारबार साका जोंनो किच्छा न दाबिथिं दाबिदो जों मारिनाय जों अला बनो पटा फ्लाय किन्तु बरो कोनो खेल खेलिया कोनो बर पात्तरिया तांगै जों बरो प्रेसार माया एकै जोंनो मथा बाहायनाय तिब्रा मथा बाहायनाय जुदि प्रेसार माया आंखाय एकै अवस्था नाय आबो आं हानि व्यक्तिगत बा आं साव जोंनो पार्टी खेल थांखे स्पेशल आन्चलिक दल जों जोंनि पारफर्मेन्स मा फुंनाय एक्टिविटी मा फुंनाय ते जों प्रेसार मारनाय दुर्भाग्य अबो आं फाइन रिपिट माखा मा साफियो जों खाका माने जों फैक्टर खै दमा हांलाय उदिन 2-3 मान चिन्ता गथ्रा मान खामो जों खायमालिया तिब्रासा बुजिया जों बीजेपी रावना सरकार होयाखै दमा हांखाय बर शर्ट के दमा हांखाय बर जों सारा सरकार खायमिया जों सारा बर गभर्नमेन्ट खायमिया के दमा हांखाय जों खेला खायमा खामो अ खालायखायनो जों सुजुगलिया साबरिया तिन बरंदिया आले बुने दुसरिया आं तिब्रासा दुसराव तीन तिब्रासा तंगना दंया तीन तिब्रासा तीन मैक्सिमम मथाना बुत्रिया दं जों नुखा रिजल्ट जों एनालाइज खायनायखा तीन बिसिं कमरिया दं बुत्रिया दं नि बागमा जों पास खायमालिया शान्ति बाथ्रा जों पास खायमालिया मनु जों पास खायमालिया तीन बिचना मनु जों पास खायमालिया गोबां मा तीन बुंबार तिब्रासा नै एरिया जों पास खायमालिया तांगै बनि बागै जों तेसा मा बुगिनाय आं खाकाव तेसा जों बिदमान माननायखौ आसोबाय जों तिरिमबराव जों खाकामानि जों मैयाखौ बनि बागै आं कयनाय जेराव जास्ट नायसिं दं जोंना टक चलै दंगौ अलरेडि जों आंनि जे खुद मालायजा दिनै अमित शाह संबाय दिनै जेपि नाड्डा बाय दिनै हेमन्त शर्मा दिनै आसाम मुख्यमंत्री बर' बालायखौनो चेष्टा खाय दंगौ जाहाथे गोजान खालाय दंगै शान्ति श्रृंखला दंगै दिनै तिब्रा सारावनाथाय बर' आं बुजिखा जे सिरियास के बर' वानसावखा आगे माहायसे कोनो दिन टक माख्लायाखौ थाने दिल्ली थांब्रो फायनो प्राय 1-2 घंटा जों टक खालायलायखा बर' सिरियास खोनाखा आगे हाय आं जे टक खायमा हाय आनि जां फिल खायो जे ताव जों टक खायमानि ताव जों डायलग खायमानि टेक्स डिफरेंट ताव कारणे अबना मासावते जोंनि बुबागरनि कारणे जों महाराजनि कारणे महाराज अनेक सामखाय दङ प्लास जों जतो सायमानो अब फेक শুধু বিজেপি সিমিয়া বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল বড় কত তিন বুবাগরে সিনেব তোমার বিজেপি নিউথুং তোমার কংগ্রেস নিউথুং যে কোনো পার্টি বড় বন কাহাকে রেসপেক্ট রাখবো বন সিনেব বনে বিসিনতে চিন্তাবো সামখাইলাই दंलायो आं खागाव 2-3 मास बिसिमोनो একটা কিছু মই थांनाय आबो तिन बरन मने गाहामंनाय आबो जों जत कक साथयाखौ मने बगै नगै दज्ज तंदि आं जतनो कयनाय तिनि जरानि निउस नि बिसिंतै आं कयनाय नेव नासिं तंदि
जों दाबो सामोनथाय दङ जेनेबा गाहाम नंनाय आं भेस खालायो आं पयट' क्राक खालायो जों जासो बुकबगन दमानि जों साफारेन दमानि जों अबसर 2023 একটা কিছু চিনিবাগৈ গাহামनो होनी आं खागाव इसिसा सानसुगां न गाइसा बदलनि मंगाय आमरा बानालि बदल हिनाय दिनै तिब्रा सारंनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अमनतै बर बेलाखि केबेनि तंमानि गुनुक जाय तं हिकेन अमरले नों तामो कप फिराव मुं तंनि खानु अब तो अवश्य अंनाय अब केवल जमाना खायनिया যখন जों डिसि काउन्सिल मानफोर बाहायनो अनेक बर केबेनि खा अब जों जत साइमाना जों अबनो बुझना दरकार चिनि तिब्रासानि काहामने बागै हिंखे जोनो केबेनि कबामा तंनाय बुइ तो केबेनि बर तो ब स्वाभाविक जों सिउ इभेन चिनि बिसिंबो केबेनि दङ अब सबसे दुर्भाग्य अब केबेन माने तो कोन प्रब्लेम करे नो साइमानो इभेन आं ननो ट्रायनो सानामुसुगो जखन डिसि काउन्सिल बिल नि बागै थांनायफोराव दिल्लीआव त्रिपुरानि खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट आपरो तो टीजेएस बाय कांग्रेस एलायंस दमानि खुद त्रिपुरानि कांग्रेस प्रेसिडेंट आबनो माने खायो आबनो गसिया आबरो इतिहास सिनि तैबो आं ब्लेनर किलार के सानामुसुगो अनेक बर सालायो अरनि चिनि मुख्यमंत्री सया चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट बा सेपारेट स्टेट आर्टिकल 2-3 माने बागै मुख्यमंत्री सिरो सया आबो फैक्टरिया इज नॉट इम्पोर्टेंट जों लोग यादबा बिहार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बकुंदी सया झारखंड ने बागै सयाबो मानता का झारखंड और मुख्यमंत्री तामसा साया आबो फैक्टरिया और चिनि त्रिपुरा मुख्यमंत्री बरो सया नहीं हो अब स्वाभाविक अब कोन पेपरिया बरो तो चिनि काहने बां नाया सया अब जों सिउ तारमाने जों बखाबाने ककरे सेपारेट स्टेट बा चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट रिनाय दिया अब दिल्लीनि पेपर अब दिल्लीनि सरकारनि पेपर सेंट्रल गवर्नमेंटनि पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट सयगांख्लाय बुजिगांखाय दिनै खोनामान होइसे और त्रिपुरानि नेतारक तामसा साया बा नि बीजेपी नेतारक तामसा साया अब इज नॉट ए मैटर जों जुदि सेंट्रल गवर्नमेंट कन्विन्स खालामनो हांख्लाय अबसे जों सबसे तबक चिनि दायित्व जों बर भागे कन्विन्स खालामनाय अब बागै आं अबन मा साबो जों दखन टक खायफ्रो आं बन बारबन सागा चिनि त्रिपुरानि सिचुएशन बाय नागालैंड मिजोरामनि सिचुएशन नो कंपेयर खायदि आं बारबार कक सागा डोंट कंपेयर विथ मेघालय एंड त्रिपुरा मेघालय एंड नागालैंड कंप्लीट डिफरेंट बर तो नसिनांगिया नागालैंड ताबर साइड दङ ईस्टार्न नागालैंड दे डोंट रिक्वायर आं आबो कक सागा बरे मेटा डिफरेंस मेघालय बर कार्बिआंलं साइड दङ बर मेघालय साइड दङ सेपारेट स्टेट निनि अबर निनि गारुरो but this is not a serious issue चिने बर फेलायो बर बारबार सावो बर कम्प्लीट खायो आब्रो जों बरनो बुजाव नांनाय हेसि बुजिरो नांनाय तापर बुजिखा बरे बागै आं खागाव तमनि ताबुलि डिस्कशन डायलॉग बालाय गाहाम बेलाय सिरियास जों बहायनो मतामति सिक खामांखा जों अनेक बुक्तबुगिंखा आबनि बागै जों जाते जों बहायनाय यापि ताकासलेथुम अबनो जों नायलेनाय तै चिनि जनगण बहायनो रावबो चिनि बां सुरेदि जाते चिनि उ डायलॉग जाते खामना बागै अमो जत तिबासानि बागै काहामनि बागै सुति बासनि बागैया सारा तिबा राज्यनि बागै काहामना हेसि आं बारबार साइड दङ वाजेरबो जों साइड दङ निनि नन बेंगलोर नन फायनो एडिसिनो डिप्राइव खायै तिब्रासारनो डिप्राइव खायै नो शांति माननाय आमाया आपसो बुझि नांनाय नर डेभलप जों डेभलप मांनाय हेसि दरि तिब्राव सेपारेट स्टेट मा खांख्लाय आला राज्य मा खांख्लाय आं साका जतन मान काहामनाय आमर वाजेर मा खाम आबर आं चेष्टा बुझोना ना बागै ताबो सेपारेट स्टेट मा खांख्लाय दुइटा राज्य थानाय दुइटा राज्य खांख्लाय संगत एकी तंनाय ताबो जों 40 लाख दं जेरै सेंगो दं जिनि तिब्राव तबे 40 लाख दं पपुलेशन ट्राइबल नन ट्राइबल जों सेपारेट स्टेट मा तो बाग थांनाय बाजे तो डाबल नाय चिनि कि संगत बारिया आबर आं बरो बाजार बुझोखा बरो ओ ठीक दं हिसाब ताबर रंदि जों कासे सेपारेट स्टेट माखा आरो संखांनाय बोसोर रंदि नि 15 लाख यांनाय बोसोर रंदि 25 लाख किन्तु बाजेट तो डाबल नाय चिनि
tahu jeng badai mana romdi for example jeng mana romdi 25,000 কোটি টা mana jeng 25,000 কোটি কিন্তু আপনার জeng আরো 25,000 কোটি jeng mana double থানে চিনি বাজেট কিন্তু সংখ্যা তো বাড়িয়া সাবরে প্রফিট নাই বরং ট্রাইবাল প্রফিট নাই কিন্তু সারা ওয়াহিনো ওয়ানসারি মানে প্রফিট নাই আমরা অঙ্ক থাকা তাম প্রম দং বাজাকা जों तो इंडियानि काई काखना ककरै जों इंडियानि जों कागै थांया जों इंडियानि बिहिं दंनाय आबाराव जों बरन माबु जौनाय हेसि वानसाराव जों माबु जौनाय बरन बम काहामनाय जोंनि माम काहामनाय अरकुन जो संघर्षनानै कोनो अबकुरै बरिबो आं खाकाव जों तिनि बरन मेन खे आं बुनो सालिया कमसे कम तिब्रासनि यंग जनरेशन दाव जों माबु चिनाय न दज्ज मानानाय कासे दाबि मानानै कासे सेपरेटिस्ट मानानै कासे संविधान अधिकार मानानै अब थंतो होया अनेक अब टाफ नि बेपार अब गई कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अब बार-बार महाराज साइट दङ जों पार्मानेंट नङा चिनि सल्यूशन चाकरी बाकरी अब तो टेम्परेरी सल्यूशन छि पार्मानेंट सल्यूशन नङा नाय तामने आना बार-बार सौतिनि फॉर एग्जांपल चिनि तिप्रा 2009 जों जेरै फैयो चिनि आईपीएफ पार्टी 5 बोसोर सरकार जाखा आं तो अनेक चेष्टा खालाया आं बार-बार चेष्टा खालाया इवेन जोंनाव कायसो मालिकफोरनि रेडि ककबोरक मान स्क्रिप्ट आबो जों रिबाया आंनो रिपिट खालामना साफियो ककबोरक मान स्क्रिप्ट आबो 50 बोसोर डिमान्ड फ्रम द वेरी बिगिनिं चिन्ति बासारन डिमान्ड 99% स्टूडेंट आर इन फेवर ऑफ रोमान स्क्रिप्ट किन्तु जों अब पास खालामो जों केबिनेट तामोय जों आइपीएफ दुर्बल कैबिनेट काखाथिनि रोमान स्क्रिप्ट ककबोराव अब कायसेबो जों रिमाया नि तिब्रालेन बाथिग्रादि स्टेटहुड बारदिगादि इवन रोमान स्क्रिप्ट ककबोराव सिंपल इजी डिमांड आबन बुंनो जों चिन्ति बासाराव रिमालिया अब आं सबते दुखनां जों गासै फाइट लायखा तलायखा थैलायखा किन्तु कायसे जिनिस बुंनो जों पार्मानेंट सल्यूशन खालामनाया যদি সিটিং ককবরের রোমান স্ক্রিপ্ট কেবিনেট পাস খাইয়াखै তাবতো চালন दङ अब सेन्ट्रेल बेपारिया अनेक बर जों सिनानांगौ अनेक आइन दङ अब जों दिल्ली थांनांगिया अब स्टेडियामनो जों इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ लैंग्वेज बेपार अब दिल्ली थांनांगिया जों एकमात्र 8 शिड्यूल मानाखैसो जों दिल्ली थांनांगौ 8 शिड्यूल मायाफानो जों तिब्राव करमानसि ककबर इंटरलॉक्यूटर गूगल टाइप खाई मानो इंटरलॉक्यूटर माने मेडिएटर ककबोरक बैखा रायबाय माने आयंनि ककबो खोनानाय साफायनाय यांनि ककबो खोनानाय साफाय आबनो नो इंटरलॉक्यूटर चंगनाय और डायलॉग प्रोसेस तिप्रा मथा एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि बिसिंगो जे डायलॉग ना थांतो abono songna inka union home ministry of home affairs bo interlocutor chongi dinai जों तिप्रा सारक आसले तामु नाय बं बियाल तामु तांगि ग्रेटर तिप्रालेन सानजागि दं जदियो बीजेपी नि शीर्ष नेतारक केंद्रीय नेतारक साव ग्रेटर तिप्रालेन को छोड़ करके बाकी सब हम देंगे बरबुचिनी ग्रेटर तिप्रालेन तांगि नां इंटरलॉक्यूटर खनातों खनाई साइतों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंबो खनानाय बर ग्रेटर तिप्रालेन को छोड़ के बाकी सब ले लो मा वो बाकी क्या चीज है जोंबो नायनाय आबो है सो इंटरलॉक्यूटर चंगमानी मो एकटा ऐतिहासिक घटना त्रिपुरान बागै आर मुति हाय इंटरलॉक्यूटर संजागमानी मो लाइबुमाव सिजाक तंनाय जों ऑफिशियली ऑथेंटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो चिनी सानमुं ते नाहारमुंनो जों ताम हनाबनो ब्लाई आफारि माने सिब्लाई न हनाब्लाबो लिखित भाबे इन राइटिंग जों याफारि माने सो वी वेलकम बनि बागिनो तिप्रा मोथानि वारियर्स जक तंथगै अमित शाह जखन अर फाइका ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर जखन कक रेखा महाराजानो जे जों इंटरलॉक्यूटर चंगै तिप्रा सारुगनि
মানে প্রবলেম নো সমাধান খাইনা নিনি যখন সাকা মহারাজা তংথক জাকা মেসেজ जोंनो रखा जोंबो चिनी डाउन दि लाइन जखन मेसेज रखाय त्रिपुरा गनांगै टिप्रा रक बाजी फुटिरुई तंथकाय तंथकनानि ककाय এবং তে কাইসা আং ককসাও মজে তিনি ডায়লগ প্রসেস চলি দङ মহারাজা নমন লিড খ্লাই দङ সো হি ইজ টকিং টু দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মহারাজা দিল্লি থাংজাক এবং তিনি নাকিব তিনি সানডে তিনি গুয়াহাটিও কিভিল ফাইনাই কারণ মোর ডায়লগ প্রসেস 2-4 জন বড় খুব ইম্পর্টেন্ট আছে বিনি বিসিংহ আসামনি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইজ মোর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা is also very important stakeholder in this discussion. Chini party ni chairman, His Highness Bobagra Pradut Bikram Manikka ji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shah ji Bobo very important stakeholder ne. Tarpore chini samajpotiro নিনি কলয় জামাতিয়া রিয়াং তিনি যে গোবাংমা হদানি অকরারক বরকবো অর স্টেক হোল্ডার নেই যতন তুই কক সাজাগনাই ইন্টারলকিউটর নি বিসিংতে সো দফাই দফাই মিটিং নাই হয়েছে কোনো ওয়ান ম্যান গেম হয়েছে কোনো এক ব্যক্তি সাইর গাহাই হাই রিদিং মাননাই হাই বইয়া বা অম অম जों सान हुन সাজাগনাই হয়েছে all everyone will be consulted and একটা bare minimum draft ফাইনে আর draft নি উপরও না একটা চুক্তি নাই এবং চুক্তি বুসক টাইম নি বিসিংহ বাস্তবায়ন বা ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লাইনেন নাংনাই আর টাইম বা আরো মেনশন দং সো আং পার্সোনালি মনে খাইও দিস ইজ আ গ্রেট অপরচুনিটি ফর টিপ্রাসাস মো হাই সুযোগ মল ব্রুম ব্রুম ন ফাইয়া হয়েছে অনেক বছর পরে जों মুইদুখাই মানো যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানমানি হলো ম বুঝিতেই কাইসা চিনি বাগै বেলাই গাহাম সেপ ফাইকানা হইছে একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর সংনানি ব্যাপার আংবো খানাগা কিন্তু অফিসিয়াল নোটিফিকেশন ফাইয়াসাক জরাতেই আই ক্যানট সে আং সাইমে যে একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর নি সাইমি হয়েছে অমন বাগেই ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি থেকে কাইসা নোটিফিকেশন ফাইন খুব আগামী কয়েকদিন নি মধ্যে ন ফাইনে ফাইকাই जों যত সিনাই চিনি আর আই বাই সাবুং নাই আমবাই যে তাও আর দিননি সালো যে কক অমিত শাহ প্রোগ্রাম সাইমানি সালো আবুনি টাইনি সালো ত্রিপুরা চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা যে দো প্রেস নি চিন্তি শাখা যে better Tipra এবার কম্পিউটেশনাল সলিউশন এভাবে তুমি সবাই কোন পক্ষ চালাই জানে যে প্রেস সামান আং সিয়া গ্রেটার টিপ্রালেন নি বাগি কক সাজাগিয়া না কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নি বাগি বদা কক সাজাগিয়া নি সাং সিয়া তাম সাবো কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নি বাগি ব কক সাজাগিয়া আং নিজে আরো আসুক জাগাংবো কক সাই ফেবারো বাহিকে ডক্টর মানিক সাহা আর কক সাকা বাহি এন্টায়ার ডায়লগ তো গ্রেটার টিপ্রালেন ন বেস খাইনো সাও এবং বড় প্রকাশ্যে যে কক সাও আর বসুন না কং সাও যে গ্রেটার টিপ্রালেন এই মুহূর্তে কিন্তু जों নর্ন রিনান মতো পরিস্থিতি করি তবে গ্রেটার টিপ্রালেন ন বাদরুই নরক তামো তামো তৈ আলোচনা খাইনেন মুসুং নরক নং সানমানি বা जों অফার খাইমেন নরক খানা সো जों সাকাওকে ইন দ্যাট কেস डेली तो मालाई माया साबन बिसिंगति मालाई नहीं इंटरलॉक्यूटर बिसिंगति मालाई नहीं वेरी गुड ताबुक जों तो चिनी ग्रेटर टिप्रालेन থেকে উকলক ফাইয়া কয় গ্রেটার টিপ্রালেন তাবন তাবन বাগি না আর রিজন নো जों মো সাননাই উই উইল আস টিপ্রা মথা এবং বুবাগ্রা গ্রেটার টিপ্রালেন হইতে তাবু কুতুলিয়া কয় কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নো जों মনো সানা সুযোগ বানাই দাবু जों तांगी ग्रेटर टिप्रालेन साननान क्लाइखाय प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोंनो ग्रेटर टिप्रालेन को छोड़ करके
बाकी सब ले लो मा बाकी तामो आबो जों खनाय माननाय so we have to go for dialogue अब dialogue खलाइली सुध आंदोलन न खलाइ दंगा कबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना नायाबो सिग्लाक ग्रेसं है so taking all factors into consideration Tipra Motha एबा Tiprasani representative बंगै Tipra Mothani बुबाग्रा एवं maybe few of his leaders समाजपति जों Tiprasani पक्षंगै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मो डायलॉग थांमानि बेलाय गाहाम स्टेप आजरा ताम ऑफर खायजा का बके आबो डिस्कस सी बरो को कोंगनो साकाय नों ताम प्रॉब्लम जों साका जिन फंडिंग नि प्रॉब्लम जिन बरोनो जों डेभलप खायनि पुलिस सिन थानि करिनि बागै जरा जरा पुलिस न जों फनाङै सामुं दाङै माया बुइनि दफान बरंनो पुलिस न व्यवहार खाय चिनी बलं चिनी या फाउ करी बागनानि पावर करी चिनी जागा बुइ दखल खायो जों मनो आरिस नामबै आरि बौै जों मनो रक्षा खाय मियां दंखाय जों चिनी बखान दुखन कक सागा आबोनि बागिन किन्तु तिनी इंटरलॉक्यूटर चंगजागो बा चंगजागनाय so let interlocutor come फाइग्रा तुंगबो बबाई तो दफाई दफाई डायलॉग নাই এবং প্রত্যেকবার যখন ডায়লগ নুঙ্গো আপনি নুটুং নাই চিনি তামো তামো নাংকুক মানি এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তামো হেন আমম সংমা নাই নাই এবং সং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ন অমন সাগো নাই এই সমস্যা নি বাগিন জংখাইনো চনো গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড মতো একটা সুযোগলে চিন বাগি সানানি इंटरलॉक्यूटर फाइकाय ग्रेटर टिप्रालेन नि दाबिनोनो जों प्लेस खालायनाय but with reasons राजनैतिक स्लोगान नि बिसिं दैयाहिते जे कुमलং दुगमाली हातिओ 500 जन बरक तिखलायै ग्रेटर टिप्रालेन अबिलम्बे दिते होबे बा ग्रेटर टिप्रालेन मार नाययाखाय सभा चलेनाय आपति कक बायसिमी ग्रेटर टिप्रालेन जों सानग्लागाय with reason आमंगै ग्रेटर टिप्रालेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिप्रासार नो रिना नांका मो इंटरलॉक्यूटर नि बिसिंगतै जों प्लेस खालायनाय थांबाय कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन अबनो साबो आरो सेपरेसिबो तंमानो गेट डेवलपमेंट तंमानो लैंड पावर तंमानो माने अब तो जस्ट डायलॉग तो दंहायसि डायलॉग कंक्लूजन याखो डायलॉग पाइले परे सिलाव सामानाय बोहैग्राथ जों जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट माखा किन्तु आं आसा खालायो आं सागा 100% येफानो आं ओबन कक्साव 99% अंनाय 99% अंनाय आं ओबन अभ्यास खालायो ताम केबा अ जराव जोंबो साइमानो जे तिनि मुभमेंट आं पहिलानो अ कक्सानि चेष्टा खालायगा जों प्रेसार स्ट्रं खालायनि बागै जों चेष्टा खालायगा अब जों खालायलै मेलिया जोंते मा बुगिनाय 5 बोसोर मा बुगिनाय तयसा इलेक्शन ते 5 बोसोर ब्रें फिनाय जों समा खामो जे त्रिपुरा जगो जों दरसि क्षमता मा हांखलाय जों दरि 25 जन 20 जन सिटी एमएलए ति हांखलाय जों तमा खामो सरकार खालाय तमा खामो किन्तु सेंट्रल गवर्नमेंट बर वेरी सीरियस दंगो आं खागाव गोबां मा क्लोज दङ जागा पॉइंट दङ आ पॉइंट आं ताबो मास मीडिया आं सायाखो कयदिमे जों फुनुगरिनाय जों पाब्लिश खालायनाय मरद बु कक साजा गोबां मा पॉइंट दङ जों आसु जतनो क्लियर सानिन ककरि ताव टक्सलै दंगो तामानाय माय आबा जों कन्क्लूजन थांमायाखो आबाङै आं दनो बारबार सावनो किसे दज्ज दंदि आं ताबो जतनो क्लियर सानि अब ककरि आद्राब खायमानि भाइनो अनेक इस्यु दङ जागा आबनो सानि सायाखो जों कयदिन बिसिङो जों पाब्लिक दस फुनुगरिनाय दिनै द्राफ्ट जों खालायमानि बा ताम मांखा आबन राव नुगनाय ताबो मासमायखो सिंयाखो आबन ताक साननि आबो तानि अधिकार करि सर ताबो हास्तेनि तल कसं तंना लुकरक बेलाय खिनो ताबो कक संग आसाय तंग सोशल मीडिया नि बिसिंते एबा भाइरल गोइं तंग किसी साबर सिनाम सुं माने कायसा जा कायसा द्राफ्ट हनै कायसा अमो सैजाक तंग माने इंटरलोकेटर हनै आबो तामो आबो बेला कि सिनाम सुं जामन आबो नंगो इंटरलोकेटर हनै आबो नेगोशिएटर हनै तेक इंग्लिश बायके आबो तिन को बिखे तंगनाय मादारि हेता तम सनाय जों रायबा
Kita kasi mo usung raiba. So kok sangai fruit raiba na ya deba. Asal apa ni meaning ke cing kok bega raiba. Negotiator. Bon arane atong nai most walis awaj ang cini misra jing nai ang beron lukang sini bo. Bon kai o raiba angkai bo nalen bon lip playo. Joto Northeast ni ja problem tu angkai bon tude ke sengma thangbo. Local negotiator. Abon cuma kelak bucin anggo, cingko berai bahano, Nagaland ni problem, Meghalaya ni problem, men Budulen ni, joto problem na, abon negotiator anggo. Abon gay bono tahu songkha, official bono songkha, cini bang kok sana bagai, ke bawa di sentak kok selainnya, bawa on behalf of Home Minister, bawa represent selainnya. No, joto saya mana, Home Minister waktu belai busy. Bojas congoi sih logo neng salai di. Kemudian through deket neng salai nai, boto officer kerja, belai baru kotor, IPS officer agen kecam, bo negotiator nai, bo rai bang nai. Awan bagai angka kau, bo ne bisin tu sih. Ane personally bang kau masawa, ang bo sini bo belai baru kaham, especially boti barang baran bagai belai concern, notice ni bagai, even boti ni Tipra sali bagai bani ni, notice ni indigenous people ni bagai, bo motamoti bo sai mana. Abangai bono congkha belai cini kepal kaham Maharaj hai bok kaham ke silai go ang bono cini go personally mura ang khagao boni madome boni bisingtui cini Tipra saro hamari mannai sengjo to saimano cini tabo hot topic ngi tongo cini Tipra motha te cini central government of India bai idaning jeng kok sana bagai jeng already jeng kok salaika jeng joto saimano election sekang haino jeng Delhi thangka jeng joto jeni sisyo netaro Maharashtra soho jeng Delhi bu prai 2 ঘন্টা hai jeng kok salaika Home Ministry ni koto bisaro bai কিন্তু thiaba বিভিন্ন কারণে jeng agreement nang lai melia. Kabok jeng joton naisin tongo, kabang borok confusing ni tongo. Abang di jeng tini ang kok sanai. Asale ang abang sanai, jeng kisah dodjo makai nai. Jeng borok dodjo kerui, patient kerui. Jakono jenis na jeng fat keman ang musugo. Narawan chok dia cini Telangana borok bhake manka. Telangana राज्य को तन्मा मने पर अनेक सेक्रिफाइस खालाया 50-60 बছর बरक फाइट खालाया अनेक बरक थैखा सही दोंखा आगे बरक मानखा झारखंड मा मने अब एकै कारण इवन टावगनि बुडुलेंड बरक हैनो दीर्घ बছर फाइट खाइतो मानयाखौ निने गुरखालिन हैनो तै टावगनि कार्बि आंलं रक सानै दङ मेघालय साइन दङ Kokhe ojagasi chini antili dol jekono antili dol Tipra motha party ba I50 jotono sengkaisa pressure politics khaina jekono party jekono dol regional party seng strong pressure omai angkai chini dabi romaya oboseng saimaka ang Delhi thangpro bo kok saka je sing jate sing onek dukama kha onek thoke jaka chimbarolo takphone jeng chini constitution solution khlaimi ko chini sangbodenik odhikar jeng maniako tini ang balai wanao balai wan sawo chini Tipra sani bagai chini Tipra sarok ni balai wan sawo wanao tangike kwang ma chini Tipra sarok takphone siako Sida siya, onek brok tongo, sida di siya tongo, abang wana. Tini nungluk dia cini bobagra moras paika, kut nijir ongkagi paika bo. Age bobo sanya tongmani no, separate state article 2-3, bobo hamjaya tongmani ni, bobo convincing ka, tabo tono jorara paika. Sob yang mana bangai, ang Maharashtra no belai hambai maro. Bosu sing bai kadal paika. Tak sing joton khusi
bon netrete जों आगोयै दङ सबसे बना हमजाबो तिनि तिनि खुद बुबाग्रा निजे खा खा रवे एकदम बो सामखाय दङ साबुं हबुं कसखाय दङ आं बेलाय बना सिगा हमबाय मारो BJP बाय Tipra Mothani halok bahai thinango hapango ade achugno Tipra Mothani आवतै बरगो तब अनेक प्रश्न खाय दङ पन्थिल खाय दङ जों अबन सलायजा जों नबु खोना चिनि महाराज कक सामानि जों तै दुकार जालिया जों कम्प्रोमाइज खाया जाते आईपीएफ दिनो बस सुलुइ सागो आईपीएफ दिनो 5 बছर 6 बছर थुमजाखा आबनो बस सुलुइ सागो तिनि ब अकक सागो किन्तु फेते कायसा बनि सिगां कायसा मासा नाय जों दिनै प्लान चिनि वान समनि अब जों टाइम सनाय जों बेलाय दुबाय गहमानो आंबो टिप्रामाव हाबखा जों अबन वान समनि टिप्रा हिस्ट्री का जों खलायनाय रेकर्ड खलायनाय टिप्राव आंचल दल छारा के बसर खलायनाया ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम नेशनल पार्टी रक सर खलायनाया जों कायसा फैक्टर जों दंना मुसुमानि किताब जों तेकी छरेबगै जों बा अंलिया आव जों लाय दुर्भाग्य तिनि टिप्रा साराव ताखुन बुचियाखो जतन सीपीएम खलायगो कांग्रेस खलायगो बीजेपी खलायगो नेशनल पार्टी खलायगो फियाबा जों स्ट्रंग प्रेशर रमाया तांगैके जों गराक थानसांमाया आबां जों सालाय महाराज बाय वान सवै बतिनि अबन पुइल टिप्रा हिस्ट्री ओ 41 जों कैंडिडेट रिखा आरो बिदिजों 13 पाइखा जों वान समनि जों फैक्टर रोंनाय जों दरसि 16-17 दामा हांखलाय जों सारा टिप्रा मथा पार्टी सारा सरकार गठन खालामैया अबे जों खालामनो बागै जों प्लान खालामो फियाबा जों दुर्भाग्य जों बर' बुजिनो बागै जों खालामैया आबाद बागै ताबाव कक फायका जे बीजेपी एकक के बर' सरकार खायका गाहाम कक किन्तु फियाबा एकक खायफानो बर' बसु फानक्रिय तो साइमानो बर' मात्र 32 टा सिमान अब रिक्स गवर्नमेंट तो साइमान तिनि जे महाराज कक सामानि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन सांविधानिक अधिकार आं गोबां मा आगे बुकक साका रेफरेंड कक साका जों अ अर्थ माने जों जदि अर राइट परमानेंट सल्यूशन आं दिल्ली से कक साका डोंट कंपेयर विथ त्रिपुरा एंड नागालैंड मणिपुर मिजोराम बरवाइजों फैलायजा निनि मिजोराम तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर तंना नाया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नाया निनि मेघालय बर तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बर नांगिया इवन आसाम बर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दं बर भाइनो किन्तु दे आर नॉट वेरी तामथानाय अब नांको गुहाया त्रिपुरा बाय निनि मिजोराम नागालैंड मेघालय नि सिचुएशन डे एंड नाइट डिफरेंट आंको अक्साका तांगे इके मेघालय को स्टेट गवर्नमेंट बरकनो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बरकनो आसाम एके अवस्था कार्बि आंलं बर भाइनो आसामिस बाय कथालाय गाहाम किपचिनि सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट बरमा जों सबसे प्रयोजनखौ जों नांगौ आं बतन बर जों चेष्टा खायखौ बुजावनो नाबाय त्रिपुरा सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट डोंट कंपेयर विथ नागालैंड मणिपुर मिजोराम मेघालय डोंट कंपेयर और आं बन बक्सा बनि बगै तिनि सांगुनि अदे ताम साबा नायदि दिनै अबाय जों सिसं तनि दिखायमानो जों चेष्टा खालायो डेमोक्रेटिक कान्ट्री नाव जों साइमानो मेजरिटी मास्ट बी रूल मेघालय नायदि बीजेपी साइड बर सरखाया बीजेपी मात्र 2 जन MLA मेघालय ओनली 2 MLA बिलोंग टू बीजेपी द रेस्ट के अंजल दल से नागालैंड सेम अवस्था नागालैंड आनी सियाम होते लाइक नागालैंड दी NDPP रिउनि दल बर बाचाव 40 टा MLA कन्टेस्ट करे बीजेपी बाचाव मात्र 20 टा से तारमाने बर वीक बीजेपी फाना नेशनल पार्टी फाना बर दे डिपेंड ऑन सामना बर बर्षा मखलायनाय आंचल दल न ए अपरिस्थिति जों तमाया तिप्राव अपरिस्थिति तमना बाग जों चर्चा खायदो
आबार सांबोदिन अधिकार जों जुदि सि त्रिपुरा हास्टेगो अमाय जों खालामनो लाइक सिचुएसन नागालेण्ड बा मणिपुर आरो खालामनो हायाखै आफोर जों कक साथावनाय आफोर जों जोंनि सांबोदिन अधिकार जों राइट माननो जों सानना दावसो माइया आफोर बगै जों चेष्टा खालामो माने जे आसो त्रिपुराव अनेक बसर लाई थांखा बुथ थांगो फुट फायो बासाव किन्तु जों आरो फैक्टर खालामबिया अं खामो जों तेरटा माखा अब बेलाय गाहामको एकमात्र अब सम्भव जोंनि महाराष्ट्रनि कारनिनो जों कम से कम तागलाय जों 13टा MLA पास खायखा प्योरली रिजनल पार्टी प्योरली त्रिपुरा सा अब तो जों गर्वसे ताखुन जों बर कन्फ्यूजन दङ बोरैबा आं गबन सावो जों ताबक टक चलायनाय और नेगोशिएटर अलरेडी बर अपॉइंट खायखा तैबो आनो साइसे खालामसो आईपीएफ तिनि पार्टी नुय एग्रीमेंट बाय तामन एग्रीमेंट डे एंड नाइट डिफरेंट आफ्रिका जस्ट बर कैसे सुनो कॉक्सिन साइरो जे आरो न फाइगे सामानो जों जतो बुझि नामाबो चिनि कोनो और एग्रीमेंट करै सुनो सागलाय रेखा जों कमिटि खायनाय सुखसि बर खायखा ताबो खायया जों आसक लायै आंनि दंगो महाराजबो दंगो जों शिष्य नेता दंगो अनि मथानि जों नायलायगै जों ड्राफ्ट खायलै आं ड्राफ्ट नुजा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन होयो जे ताबो जे आइन पास के फाइनाय अब तो अनेक किछु साधने तो साना कक करे वो आइन मा हांख्लाय वो अमन जों दरसे अमेंडमेंट खायमा हांख्लाय सेपरेट स्टेट मामानि 90% मामा हंग्लाव आसे जों क्षमता मोननाय सांविधान अधिकार जों मोननाय अब जों नायो दिनै आइन तो कम दङ बा उदिन द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया सांविधान बिहिन तोदै अब कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नाय कन्स्टिट्यूशन माने आ तोनि सेपरेट स्टेट दङ आर्टिकल 2-3 ने तैनि स्टेट काउन्सिल दङ आ कम आइन दङ जागा ताबो ब आइन थेबा जागनो अब जों दाव सालायनाय आबगै आं जतन दज्य तंदि न नासिं तंदि ब आइन थेबानाय जों ताखौनो जों परिष्कार सासंनायखौ ब आइन थेबागै जों बर रिरिनाय अब जों स्ट्रंगलि बर एपिल थायखा जेरै जों सेटिस्फाइं होनलाय मरा जों सेटिस्फाइं हांखाय जों बेगेल थायनाय अब जों बार सावो निराव जों बयद खायदि जों बिहास खायदि जों रेफरेंडम कक साइ दङ जों जे ताबो टक सलाय दङ नि अब तो अलरेडी नेगोशिएटर जंजाखा जतो नावजो साइमानो नेगोशिएटर संनाय जों ताबो टक चलायनाय जोंनि बिसिङाव डिसकास डायलग चलायनाय डायलग बिसिङाव ताम आउटकम फाय आबनि नाव नाइसिं मा दंनाय ताबोनो बाक्सा अनेक बर कमेन्ट थायो सेपरेट स्टेट माइया सावया हाया किन्तु अब टक चलायनाय बिहिन्थि जों साइमानाय बोसोर गोरातै जों सांविधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों बरन बांसिन रमानाय जों अब ताक सालायनाय आरो गोबां आइन दङ अब जों साथौ गैया आबन बगै आं खागो दज्य तंदि